माने जरा बाय मिलेबै पेशेंट खायमानि बेलेखेनो नांमानि कखे अरनियो हायसि चिनि नायमानि आंबो वासबो हर सालाबनो आं बेलेखेनो वासबो थांनाय जों नुखा 2016 आव जेफ्रा IPF रंनि कोतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरोनो गुबुन दफारं हाखे आफरोनो तिप्रा सारंनो मुभमेन्ट खाय तामासिथों नै हमानि केबा बनि परे इमिडिएट जों नुखा चिन बुबाग्रा चिन दफारंनो तैदुल फायमानि आरोनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोंना आंने सानानि मुसु जे जेफ्रो चिनि कम्युनियल हनै जेफ्रो तमने चिनि कुंबारा कुंकलक नै इंलाय तंफ्रं हाखेनो अ सामुदाय रंनि ब्रो किसिसा तमाय सासिनाय मे आबो किसा बाथाक मा हाय निजमखा चिनि बर रक फायमानि थांमानि र जेफ्रो बुबाग्रा चिनि बर रंनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफारसनो सके टुकी ररा या हाय नै थांफ्रं हाखेना ता बाहाय नाय बखावार लायै ता बचिन बर रक सिखला सिखले रते वाइसा माने बरबाय कुबुल कुथु खलायै अंखर माने नुकजागो इनका अरो जागाव आं सानानि मुसुमानि गानके चिनि बर रक आनि मकलबो गोबां मा जागानो गलायो जे खुजुबायबो खोनाव गोबां मानो रिपर्ट गलायो जेहेतु आं ओमेन कमिशनार दंयै फायजाबा गोबां मा बोरै र आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय इंगै दं चिनाव आगरतलाव सक सालाय दंखा गुबुन दफाराव बाय अनेक समय पुलिस बाय बरंजाक माने नुखा आमन्त्रिबो दङ केस दे ड्राग्स बसालायो ड्राग्स नालायो गुबुन दफानि चलाराव बाय कायसा रुम खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय इंलाय बाहाय के रिपोर्ट लायै चिनि बुरि रता तिप्रा मथानि तमाने TWF नि हसिना तिप्रा मथानि बुरि राव अनेक जागाव जों साइबराव जों किसा नायसना नांनाय केनो बर रिपोर्ट बरवा केनो थाना रबाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय खायफानो अरो जागा आं सानानि मुसुकुमानि हाखे आगिरावबो आंनि अनो सावो चिनि दफारं अबनो आं सानानि मुसुकु गार्जेन नंनाय र जारा गार्जेन नंनाय र निनि बसा जे आगरतलाव तामाने बाङै दंफाय आब्रो नो मा छिनाय जारा एजुकेशन खायनाय र परासुना खलाय तमानि बसाबो बाय दं bo bahai ke dong nung je education khaina ni hindi ro ro bo drugs de nai tongkha ba kono kaisa kubun do pani sala ro ba de tamang tongkha abor no nung jodi khel khai me angkhen nung sa ya we re ga tangai ne busana agar tala ro hoi tong mane abo tam meaning ne ba tam ortho tong nai hino apni mangai guardian ro na ang sana ni mo sungo ne busam bo bahai ke chole dong bahai ngai dong tang ni sarai ro kintu ang jodon sa am khorsa bumang sai mano tang ni sarai ro kintu jing sarai pro ni haya जों अख्रा रंनो बाचिन आमा बाबा रंनो जों हंखेनो बख्र कंगै बर 10टा ककलाय साइफानो जों बख्र कंगै आमा बा खरायो अख्रा बा खराय हाय हिनाव किन्तु तांनि सराय रहाखे बर तमाने साखसानो रंजाक माहाय साखसानो सिजाक माहाय इंग्लिश परीक्षा हाखे एकेबारे बेलाय सिसखा अमा हायरा एकदम बर मनोभाब नुकजाक माहाय मा दंजाक हायन बागै अनेक समय मा फासाया नुयाखे परे रफानो मा फानि कंनो इग्नोर खायो नोर ककनाना ने नाया आते कैसा बिस्फोरक कैसा चिनि या फाउटै तमने खे मोबाइल बाके गोबां मा जागाव चिनि बरक गोमा माने नो एकदिक दे ड्राग्स आरो एकदिक दे अमा हेके तमंग लिगि लागाय तमंग बेजला तंलाय मानि एंका अबा हायरनो जों नाय ने खाय मोबाइल बो कैसा अरनियो मीडिएटर हायङै दङ बरक देरा थानियो अबनि बागै जारा गार्जेन नायरनो अ सानि जराबा आं सानानि मुसुङो आं आगिबो साखा ताबो सानाय विशेष के बुरि रं खाखाखेनो जों तक्तै प्लाम पायो वाइसा चिनि कैरेक्टर दाग नांखाखाय जों बासाय थांनायनि मतो सारा जीवन जों तमानाय जों सोसाइटी बासाय थांनायनि मतो बेलायखेनो तमानाय केसेबङै पायो आबनि बाङै चलारक तो तमानाय बरक तो किसा मिरि कुगोनो चलारक तो मिरि कुगोनो हाय हमफानो borong ngangken te kisisa borong ne botnam ungya tamane ngangke burini ngangke te kaisa ngangke na kono ko dera korong lai ngangke burini ngangke kono ko ta pregnant pangka ba te ba dera lai ka nana te ngangke burini arano te bahai na tamane tongkosor sa kosor haingi pai abani mai burini guardian ro nang sanane musungo transparent ri sumaro ri je sumani
Sini fatarni tabo fatar hani boro rongni kaisa ri sumung rongno sing adopt khaina mani onekta jagao boro business khaina ni bangi khaina no sinama o no to ba sini mobile ko bang ma fatar hani tomong sa mong kamung sumung rongno lai inke boro haikena charai ba nai thokna ni musu wi chung lai ba thingna hai phano aro jagao sing ma bojo thai sini busa botina buri rongni garji rongno bises kyang sanan musu boje phala phili ke ka ri sumani even jeng buri ro bosi sini mokolo bosi jeng kupur naka kupur kosong nok mani hai borne pen bara kanglai sinai sawari kri roke poder pore ri tight chunglai sinai bara bohogo khakari sikri kha obar kabang ma chumano tuyei ang waisa pro bokok saka hoyto ni ro tabo next generation ra ano jole phamana ba jara guardian ro ma ma ke musu khlai ro na musu tonne ni ano jole phamana haban ang practical no se kok sawaisi buino saya khlai phaisi da ano tui nang saya khlai phaisi di he buino invite khaima hai ngo bori chalaron mokol thang wa haisi bori ron thani borbu chalaro borok le borne attraction nang haisi tar mane ang je chalano invite khaima ni hai ngo je ani posak porishod bai o chalano ani posak no bolai boro ano saya khai phaisi thani invite khaima ni hai ngo aban bagi joto jaga wono chalaro no saya hai ya bori ron saya hai baklai ya hai pana buri rong no sing borok hisabe nai ne kan ke buri rong no mane om hai ke loop ungjang nai jinis ni bokhro ni simi yakung zora tong abani bani aborno sikyot ke toma ke sing sonman bai toma nai aborno sing rokha ke toma ya ke sing top ti he plamui thang nai aboka buri rong ni life abani bagi ang no abono no sana ni musu tabo kabang ma no zara no bai ko bunda phara bai mia pro sin quarter bus kan tei chala masa te leja chala khana hatar hani boro or buring kan khana sin hani boro ri bai ke sumja hamala haba khok saja saka ke ri sikri kha hake oboti ke hingi thangmani nokha ang belai tabai sanai bakha kosto ngo sin boro ro tamai sanai future tama bangnai sisi saimania haino kobor wai jama hai srai munang ja khaising tongse ek chalara drugs salayo ek buriro oba heklai tama nai buriro portonto drugs nao ngatabu kamung sumuno toi bahen kabama jaga baro bobishot namali angi pai bono phala philio mama bai baksa chalara borno look hawi borno tektor mang sithang ya ke bon porasona klainani bon disturb untaka future sales Iko oma haike directly indirectly buma bupani boses o buri bosane chala bosane live boses oba haing mano rokha khaina ninga khai jotto no mia okling khana sini LP bosakha a meter no tuyei angbo kongno no ri se sana ne mo je tabo puja phaijong puja bo mana ne ke ri moroma paile onai kubun do pha khable byabasa khaina jur ka haisa goi tong nai angsin borong ha khable na boine buma bo pa boine rabar raja wo ma busang sini boro ganang tongba sakri to maya kedung ma bekar mangsi ka a kosto khlai ro hojang nai serai ro asa ke khasiya ta bong ang kana rang san layo anga gai tama nai pode por ma nai paide ni bagai ma garje ro no ma pressurize khlai layo apani bagai ni ro nang sana ni mosu sini do phane rang puisa ang ke sini do phana ro thangya ব্যবসা sabo khaiba puja ni bo mungi ব্যবসা khaine ro ka ko bondo pharoksi Chin ma basa osamodai khlai thani wo chin ma basa kaisa arne byabsa khlai business khai ma basa la asok nai tong do sala ri phalnai hoite arambho khlai juta phalnai hoite joto dunia phalnai joto byabsai ingkan kana kubun do phasi ingke mero borone joto ne rang boron thani dalai ro phainai borong angkana ganang khawnai arni ni basa angkebla na tamahanai buini salaro bai thangsenai pode por nung sinai cha sinai amake cover wai jalaiunai abani bang ang ne thane obono na sanane musu sing tabo minority a microscopy tama jarawo sing asa kirma singsa bobishot krin nang o hawo tomo je thangma sino thangmania sing boma hai jagao soklai sinai om hai kirma singsa no toisi singla juddo serolai tomo om hai jarawo ang jotto guardian te cherai ro nang khoraina ne musu ang boniro ne boma hai no dofane kaisa boma ngai ani dofane je ne bosa pang tong bo ani bosa nang ne ang khatori sao ang neron thani guardian hisabe sao please nero omai ke o samotai thangnai ni hnai guardian ro tek to tanodi eba khaina jara kubum dofa bai guri nai ro nero lasidi kamaja bani no wanadi nero ne bobishot kri kha kabang mano khable kubum dofa bai kaija gai
ulo bujagui tokjagui thani nini ma phane aro rangnai di hojago ma phane aro thangi nang jaga bo surinai di hojago gobang ma mohila commission bo complain sabai chini boro ro mai kla juda kubun dofa bai ke kubun dofa rong hangkene selaro nai ni mene kubun dofa rong hangkene belakena ang bono mane study khayo kubun dofa rong ke belakena beheya chini bori bo sarong no boro মানে রাংকে সারো ওইখানে গিফট রো ওইখানে চিনি সালাবা সারো তো গিফট রো মানে পাঠাই আছে চিনি দফানে বিসিং কুবন দফা রো হাকে নন মল্টিং খাইনে নন টেম্পটেশন খিখলাইনা নে রং নন বাই খাইনে মোসাসে গিফট ফারো তেনে পূজানি গিফট আসা খাকে তে ঠিকলা খাহাই খে মানসো চিনি ব্রি বসারো ইনকে ফাতার হানি কুংকলং नि কক সাইতে ওয়ান সাই সাসিনে বরক তোমা খলাই বরক জন্য চলারো হাকে তোমা নাই বইনার রাং সলো রংনাই ফানো tama khlai phano gari ti phano no guri rosinai bike kare phano guri rosinai chini boror ta bosi salar ki si sam bahero no tomo serung chini boror rok salarong besi molting ko boror no temptation khiklai ne as kherung ya haisi kubun do phano serungi ta bokhe chini boror rok se soksana cheng tok haisi abani bangi busarong nirun thani ang obono no sana ne mosugo niro hosungdi bobishot ni bobishot no nang no sanaya ke sabo sananai ba nung saksang bobishot no nung no sanadi ar kamung kandi bebak no kabat khaye ne bosak no dakni rawoi bebak no boloi hakane nung style khaina ba boko boboi no necktie khaye buri ro ma ekdom air hostess ro belai na tok tok ka ka bor bo kaisa ekdom fashion nai thobule और बोसाक बोलाई पापा पिपी खलाई फाला फिली कावई हापेन कावई टाउन गनां गुरी नाने आबो तो बलाइखना सोसाइटी ने माने मोसांगे चिनि दफाने ओता पफाना आस स्टैंडर्ड सकलाई मायाखो आबन बाङै ने रनो बोसारनो ने रनो कोइनाने मुसुङो जारा चलारो बुरि रंनो बाहनो जोंनि नजरै नायदि आर बा बुरि इंनाय रो बाहायनो निजेने न रखा खलाई बुता हनै बनो काइसा रखखनि खाकादि जे जागा फानो मते हायते माने लिगि लागायो सिमने ने ब्रेन न नष्ट खाय त माने आबो दफानि बाहायनो खति निनिबो खति हायसि आबन बाङै ते आंको फलोविया गार्जेन रनो अबनो न सानाय बोसाबते रनो ने रखेल खायदि पूजा समय ने रो हायनो ता आंखारदि नायरो नाय नों खाके नों गार्जेन तेलं थां मताय खलुरदि खलुरो इते बैसा न ओतेलां थांदि आबन बाङै जारा सहर तंनाय रो विशेष खाय सहर तंनाय रो ता पारा तंनाय रो सिक्लास बासलां सराय रनो अ पूजा जरा बेलायखे सतर्क खायनानि बाय आं जतने थानि कयो हायसि कमसखा जतना हामबा तंगमनि डेभलप ना तंगमनि तामबागै खायमिया मते यासि सुरि तंगमनि इलेक्शन सिकानो तो सोना आसो गुरि सिमि नायग्रादि अपुस जों रां बाहायके सानै तो गुन्थि जे कग्रिमनि ताबो तामबागै खायमिया माहाय लुकुरक हामबाय ताबुक लुकुरक सानाय लुकुरक तो लुकुरंसाय केबेंनाय बदल आनि केबेंनाय बदल न आं बिसि केबेंगो तिनि बाय आराय बছর लेखेनेदि 21 एप्रिल 20 तारिखआव समायदों एप्रिल 3 बोसोर जेरै एप्रिलाव बादगे मे जुन जुलाइ आगस्ट सेप्टेम्बर अक्ट'बर 3 बोसोर 9 तारिख आरो 7 तारिख ini arai bosor 3 bosor kanan tahun di November, December, January, February, March, April. Tong boleh tay, tamu maya. O jagawo jotono saimano. Tabu পর্যন্ত তৃতীয় এডিসি হাপান সম্পূর্ণ এডিসিনি যে প্রশাসন রাজ্য সরকারनि साखावसे बिसि निर्भर मातो जों दिनै एडिसि हापां फायमाने यागुलो गोबां मा जों प्रजेक्ट जमा रोखा जे प्रजेक्ट रांमायां माने उसकां बुबाग्रा अरनि चिफ मिनिस्टार चिफ सेक्रेटारि याफारि लांथाका प्लास दिल्ली सानै पुरा फाइल आराय बছर जों जे मानिया माने बन्चित खायमाने लांथाका ताबु मन्त्री बा एडिशन मेम्बर अफ गारि कताल पाइखा बा निनि नक खामानि ताबुरमदि आबो आंबो 1979 एमएलए
93 পর্যন্ত এমএলএ তাবু এমএলএ এমডিসি রক যদি বললুন হারিপান যদি তাবু এরিয়া গুরি নাঙ্কায় আগিন দিন দিয়া যত পার্টি ni লিডার নাই নাই বিজেপি ni বল লিডার ni ব্যক্তিগত গাড়ি করি নং সাইনাই গাড়ি কংগ্রেস ni যারা তাক অর্থ নাই রক যত লিডার না গাড়ি নামো গাড়ি তমো পাবলিক বে করসপন্ডেন্ট নাঙ্কা যোগাযোগ নাঙ্কায় আগিনে হাই লাইন গের কাকা হইলে নুগলিয়া তাবো ইন্ডিয়া বো আবদিনো no hukto tangnai no ang lu haripan tangka tini nang sawi nok tangnan le bor nang phaya tini suno yasi suru Tipra Mothani sai ke bagia tini borora yasi sur chung 30 koটি rang roka kherang batangna bagai nini doi abaya chung juri dabi khaya kai chung juri sanya kai जों आपु 30 कोटी माननि ककटंबाया ताबो प्राय 24 कोटी नि सामसलिदों कन्टिन्यू खामसलिदों दा बाकी इन्स्ट्रुमेंट आरो पाइनानि जत धरनानि एक्सरे मेशिन থেকে सेंगिनाय সিটি স্ক্যান থেকে सेंगिनाय যত পাইनामगै आरो ताबो निनि प्रत्येक साबजुनार इंगि मानि किसी किसी थां दङ जों दाबि खायो प्राय 3000 परिवार no 3000 परिवार ni upor ngono raba rokari duni rekani ti state government tlango through DM office ni pore chini jedio ni pore sun subjedio no অর্থাৎ সাবজোনাল অফিস জোনাল সাবজোনাল ti chun khlai dong tabu agi tongani 33 ta সাবজোন जों फैमा लोगो लोगो बारे हुई 44 टाका ताबु मो 2023 नि बिसिङनो ताइ 19 ता बारे नै अनेक बरगनो नं अफिस बारे तमनाय जुनाल आगि तमनि मात्र बस 5 ता ताबु थाङा जों फै ताइ 3 ता बारे का ताबु ताइ 2 ता बारे नै नॉर्थ बाय साउथ अरे दलाय बाय साउथ न 2 ता भाग खानाय आरोब ताबु त्रिपुरा नि साइने जत महकमा होनो जिला परिषद एडिसी माने नन एडिसी लागा जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत के पर हिरिमा खामले जोंहासो बारेरिया किन्तु दाइने बिशाल गप नगर पंचायत पुरसभा रानी बाजार जिरानिया जत बारिबो दिल्लीनि फानासो फैयो आं जत ताबु जान जत साबजुनाल बारिनाय जुनाल बारिनाय विलेज कमिटी संगा बारिनाय ततै फानायनि फानाय नीति आयोग नि फांथुम पीडीएफ नि फांथुम के अरब जों अंगि हमनि एडीसी एलाकाव जाय खैतो माने पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य सरकार हलो किन्तु आबन नायकिनि खानि तो त्रिपुरा मोथानि मनिटरिंग कमिटी रो जत नगमान कुन दुर्नीति तो फाइ ताबुक जरा जोंबैनो मा खायो बर एग्रिकालचार नि जत अफिस नि जत साउन्ड तो माने जोंबैनो मा खायो भिडियो जोंबैनो सम्पर्क मानारगो जत जागा 23 ता ब्लक जेतो माने एडिसा लागावो 587 ता विलेज कमिटी नि मनिटरिंग कमिटी बायनो जों चालु दंले ताबुक पर्यन्त बिरोधी र एडिसिओ जे ताबुक तो बीजेपी जे विरोधी लोग जे तमानी कायसापन स्पेसिफिक आव अ जागाव म दुर्नीति इनका म तदन्त खायजाका सिं तो खुला मेला साव 100% जों सापोर्ट खायनाय जिकुनु तदन्त नखाय ना सीबीआई ना सीआईडी ना कोनो खरसा हाईकोर्ट नि बा जाज न तुयै नों इनक्वायरि खायमानाय जे अ फना अ रांमायनो गारि बपायखा न बपायखा दालां तांखा तो आंनि एकजन इएम आंनि गारि दङ आंनि एस्कर्ट दङ जोंखाय आव स्टेट मिनिस्टारनि समान चिनि ताम बेराक दङ चिनि बागै आलादा बेराक दङ चिनि सिकिउरिटि दङ बागै नक रिफान थाखाय ও बेराक যখন थांना थांगांखाय जागा যখন करिंखाय হয়তো आंनि नक नांतिसो फुवारिफान थाखाय आबुनाखाय सावगातामो এই रांसाव नक थांबाय যেমন সিএম नि क्षेत्र
tamo pratong bin police tong nan bagi bomba ke bin house guard tong tabu CM chairman ka bong house guard tong senjara yang na raksin house guard ker kintu chini kai escort tong ang jokon para thanai escort por thonai amo jo thimaliya provision tong ain tong agi bo tong ta bo tong asamo thangnai di boroleno jekono jaga amti doro saimenya angbor mo tini koinai jara jongno dunniti kayuni sanai rok norok doya kayi chief secretary bo nongni no chief minister bo nongni no DIG bo nongni no joto kisu bo nongni no jekono todonto khaino bo nongni no norok no mo phona todon o phona belai keno rang puisa khaka mo rang biang ni phage bin source bini bank account nai অন্তত পক্ষে তদন্ত খাই বন উপযুক্ত শাস্তি নাতো जों इन्डियाव गोबां मा लिडार नुगौ मेव सन्जय सिंह नाजान समासा आप नंगानि आम आदमी पार्टीनि गनो नुमानि रमजामारो रमदि कोन दुख करिबले किन्तु प्रमाण तंना नानाय এই প্রেস মিটের মূল উদ্দেশ্য হলো এটা আমার নিজস্ব বক্তব্য আমরা বিরোধী দলে আছি and I being the leader of opposition আমার একটা কর্তব্য থাকে যে রাজ্যের মানুষ সরকারকে কিছু কিছু কথা বলতে চায় তাদের সেই বক্তব্য সরকারের নজরে আনা এবং রাজ্যের মানুষের নজরে আনা এটা আমাদের কাজ আপনারা দেখেছেন যে ইদানিংকালে আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডের লিঙ্ক যে লিঙ্কিং করার যে পদ্ধতি এইখানটায় একটা লিঙ্ক করার জন্য গভর্নমেন্ট ইজ চার্জিং 1000 একটা বাড়িতে যদি 5 জনের সেই লিঙ্কিংটা হয় তাহলে 5000 টাকা করে দিতে হবে এই যে ব্যবস্থা আপনারা যারা আছেন আপনারাও জানেন ইউ অল আর রিপোর্টার জার্নালিজমকে নিয়ে যারা কাজ করছেন আপনারা আমার চেয়ে আরো বেশি ভালো জানেন সুপ্রিম কোর্টের একটা রায় আছে যে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইন আর ডে টু ডে লাইফ সবখানে কিন্তু আধার কার্ডের কোনো প্রয়োজন নেই It is not my stake. এই রাইট সুপ্রিম কোর্টের নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ যদি সব ক্ষেত্রে আধার কার্ড ইজ নট রিকোয়ার্ড হোয়াই ইট ইজ লিঙ্কিং এবং এই লিঙ্কিংটা করতে গিয়ে একটা লোককে 1000 টাকা করে দিতে হচ্ছে এবং মাই ডিমান্ড আমার স্পেসিফিক ডিমান্ড থাকে যদি লিঙ্কিংও করতে হয় why it is 1000 it should be 50 rupees it should be 10 rupees মানুষের থেকে এইভাবে কেন টাকা নেয় the state government should take up with the central government on this issue যে 1000 টাকার জায়গায় এটাকে কমিয়ে 50 টাকা 20 টাকা একটা ন্যূনতম হারে যেন এটা নেওয়া হয় সেই দিকে যাও যেটা আমি ফাইনালি বলবো এই লিঙ্কিং এর কোনো দরকারই নেই অ্যাজ পার দি ভার্ডিক্ট অফ সুপ্রিম অযথা মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে হোয়াই দি স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ নট টেকিং কেয়ার অফ দি সিটিজেন ইন ত্রিপুরা এটি কি সরকারের দায়িত্ব না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি একজন শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী উনার নজরে আসা উচিত হি শুড বি সেফগার্ডিং দি পিপল তো আমি আমার ভেরি স্পেসিফিক ডিমান্ডটা আমি রাখলাম যে হয় এটা বন্ধ হোক হয় এটাকে ন্যূনতম হারে করা হোক अमरपुर डिभिजन बै खबजा किलाफा लामप्रानि सिमी वेस्ट दुलुमा पाहारपुर लामा सनामै रिनानि सानै अमरपुरनि सिमी करबुक लामा कासुलाइके लुकुरक थाङै सगैके अमरपुर PWD डिभिजननि एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप देबबर्मा लामानि टेन्डार ओंजाक फियाबा बोसकां नभेम्बर तालनि 15 सालमारि बिसिङनो लामानि सामुं जेंसाजांनाय हेनि साका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप देबबर्मा बकक तुमाथुमरेनि बिसकाङो साका अ आमसायो काइनि लामा तंमानि आ लामानि कन्डिसन तुयै सिकांगो
PMDY rokni tongmani tabuk PWD ni thani yafre rikha kaisa tender angkha 18 October khulukjaknai te kaisa 2.4 crore ni khana eba 11 October tender angnai buskang talni 15 Salmari ni bisingono samung sengsajanai hini saka executive engineer Onup Sir Lukurok ni eba kami Lukurok ni jenjal titam salajak katabo salajak kha je Kotor la ko bongni duja lama tongmani lama ni condition ni baparo maintain dong yang sai actually lama PM doi lama tongmani sunglo henomer khai dika PW henomer khai dika sung kaisa tender kha ekta party tender kha abo of mass ni 18 tarikh khulongnai tai kaisa jata 2.4 crore ni abo khana tender nai akai mas ni 15 tarikh bisingo kamar mongnai Sir norok tam kobroi borno tino lama kas mani lama খুব কাম নংনাই এবং আগামী মাসে বিsingo no akai mas 15 tarikh bisingo step down Sir nin sini mo ani bu Onup Deporma executive engineer Omorpur division sampai sir kami ni lahar hamini bagai tirina oro lahar kasulai mani tabusu durati update eba bobo hai choli witong tabusu durati to sin je sungai mane al koto phaya ko chung to nai mane executive engineer executive engineer to phai hotem jini SD sahib to phai kha PWD ni SD sahib to phai ka phai bobe to program salai ka boto tabu sana na ga ka ham sa boto tabu chung chief executive ni bukhuk te kaham ke khanai boto mahi kok ri chung no bini kogri man bising tuno o lama saro janai ba saro jaya abos mungai sing tungta norok tini san mungle bobo tui bo area tui lama samjak nani chungka chungta mut tabo oro jaga chungnai ma ke purbo duluma pochin duluma paharpur o tinta bisio ekdom pura chini je thangnani omopur thang asa jawa office khairani mage belai problem je o main lama tungmani abono ঠিক খাই রিটানি বাগে বা রিনিউয়াল ফান্ড তো মেনটেনেন্স তো chung abonayo karon ka lama to mai samang sone karak কিন্তু ও চিনি যে পশ্চিম দুলমানিলে ও যাতাবো রাঙ্গাছড়া তো সূর্য হাম অবলে মেনটেনেন্স বেলি সুগিয়া অব পুরা রিনিউয়াল খাই না কারণ কারো 2.305 কিলোমিটার বাইতো অব মানে সাফিসিয়েন্টলি চং আর জায়গা বহুত প্রবলেম তো আর তে বিসিং তে প্রবলেম কারণ খাতে আর জায়গা তে বড় কবা ka obonaka already boro machine bekena kaisa ko khairi dang thu kaisa kaham ke nai thokna khairan bage abo sum kaisa kabonai karon khate pochin purbo duluma paharpur obo haino jemon o paharpur bazar tu paisoha para ek toksa para emon ke aro jagao lamangya te kaisa purbo duluma pusikamo no kaisa khamka fire service thanga aro bridge kebai thangmaya aro laimalia boro aro jaga kuno laimalia boro aro jaga nai hoko khaimar hoka muthai nok kharimar hoka obo hai problem no kamang machin elaka kongto obo hai ta ki onorong ni sanmung ki project eba tender angjak na angya ni bagi norok sanmani ja মানে
পূর্ব দুলমা পশ্চিম দুলমাকে পূর্ব দুলমা বাই পাহাড়কে কোনো টেন্ডার ইয়া কোনো পশ্চিম দুলমাকে অলরেডি টেন্ডার ওখানে মাত্র 2.305 কিলোমিটারসে মাত্র হ্যাঁ বাদ বাকি কি একটু সারজা হ্যাঁ অমবাইসুং সাফিসিলি এবলে অমবাইসিনি সন্তুষ্ট ইয়া হাইতা কিন্তু অব খাইয়াঙ্কা অলরেডি 6 কিলোমিটার বা 7 কিলোমিটার অলরেডি পর রিনুয়েল খাই দিয়াঙ্কা अब सुन खाई दिया আপনি টেন্ডার লে বসে কিলোমিটার কে ভাই সব পাইছা সাউথ মান इको अपनी टेंडर फाइमानी न मात्र 2.305 किलोमीटर प्राय 2.5 किलोमीटर मत 84 लाख समथिंग अब हाइके ताउ कम जाखनो हंग नरक के पुइला निसिम पाइथाक जरा खाइजाक नानि नोंथां आबो नायो अब नायो सुमका अब जेते 6 किलोमीटर आसे तंग आबन पूरा कंप्लीट खाइथो खाइयांके जों अब अलरेडी जों मानि मैया गसि मैया अब त्रिपुरा एरिया वो लामा वैसे माने बहुत कठिन दङ হ্যাঁ নর কিসা মিসা ওকো খাই আর জাগাও খাই সনাম খাইনি কিসা মিসা ও তোমার হিনাই পিস সলিং খাই ব্ল্যাক টক খাইমো আবো চুক লাগ আবো পুরা কামন খাইনা তো আবো অলরেডি আবো সময় सिनी एडिसि एरिया वो तो नुगु गोबां मा आबो हिनु बिसि गोबां पुक नुगजागै दं माने इनके आबोनि बिसिंगि बो ताबुकु गरानो रगला हार कासु लाइके अला हार कासु मुंगो ताबु सानो थांके सब डिविजनल एसडीएम हंजादि कोचुक लेभेलनि बरक फारा फैके फरससे ताबु सुरातो एसडीएम को बिदुन को कोन फाइए को হ্যাঁ শুধু পিডব্লিউ দিনি এসডি সাহেব বহুত তাবু সুরাতো संबाय मालाय फाइद्रक को माने ताउ बिम बिसिति खानाका चिने अरनि अमरपुनि पिडब्लिउ दिनि चिफ एग्जिकिउटिभ इन्जिनियर फाइना हिचम खाता नासलै तम ताबु नरं वान सुक नंताम तिनि लाहार कासुलाय मानि सापुंदा कासुलायनि ना जे बरक कोचुक लेभेलनि बरक केनर या कारे ने कुसु लेभेलनि फाइ ब अलरेडी गसिना नंगाय और टेंडर पूरा 6 किलोमीटर न पुनः रिन्यूअल खाइ दिना हिनि गसिना नंगाय किन्तु अब हाइके खाइ हाइका तिनिया खनाया समया पाब्लिक टेबु पंखानाय हाइसे टेबु पंखानाय किन्तु जों अब हाइ बैलेंस नाया अब हाइ जों समस्या नाया हिका बर अलरेडी अमना खाइ दानि उंथुं अब बहुत थायो बा जवैनर लाहार कासुलाय दं ताबु जों अब हिके किलाफा लामप्रा नतुन बाजार अमरपुर जे रोड और रूट जों ताबु बासालाय कक सालाय दं अब हिका जास्ट जों ताबु बासाय कक सामाके किलाफा लामप्रा हिका আরেকটা জিনিস আমাদের রাজ্যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই নাথিং উই হ্যাভ নাথিং বিরাট রুট কনস্ট্রাকশন হচ্ছে এটা আমি অস্বীকার করব না 20 বছর আগেকার ত্রিপুরার হাইওয়ের যা অবস্থা ছিল এটা অনেকটা এখন বড় পরিসরে বড়ভাবে তৈরি করতে চেষ্টা করছে এবং হচ্ছে বাট দি পয়েন্ট ইজ ওই সমস্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরের যারা বড় বড় কন্ট্রাক্টর এদের হাতে চলে যাচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে দিল্লি থেকে টাকা আসছে এই টাকা আবার বাইরে চলে যাচ্ছে আমার এখানে কিন্তু সেই টাকা সার্কুলেট হচ্ছে ইন প্লেন এন্ড সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ আমার ত্রিপুরার অর্থনীতি কি করে এটা উন্নয়ন হবে if the money is not getting circulated here এমন ভাবে টার্মস এন্ড কন্ডিশনস লিখবে আমার ত্রিপুরার একটা কন্ট্রাক্টর সেই কাজের সুযোগ পাবে না and I appeal I'm demanding to the government যত বড় বড় কাজ হচ্ছে এই কাজে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের কন্ট্রাক্টর যারা বহুদিন ধরে ত্রিপুরায় কাজ করে আসছে there are so many experienced first class contractors they also can build this road এই বাইরের যে কোম্পানিগুলো কাজ নিয়ে আমার ত্রিপুরার লোকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে কিন্তু যে বেনিফিটটা বৃহৎ অংশের যে লাভ এই লাভটা বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে whereas this money would have come in the hands of Tripura contractors. এই বিষয়টা সরকারের নজরে আমি আনছি মানুষের ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষের নজরে আনছি and this is my demand যে এই কাজে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা কন্ট্রাক্টর তারাও যেন এই কাজ পায় the government has to think about আর একটা বিষয় it is very popular সম্পদ কর আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন না যার সম্পদ আছে তাকে কর করতে ভালো কথা কিন্তু অ্যাসেসমেন্টটা কি করে করেছে
হঠাৎ করে মানুষ নোটিশ পাচ্ছে যে আপনার এত সম্পদ কর দিতে হবে। হোয়াট ইজ দি বেস? আমি কয়েকদিন আগে মেয়র সাহেবের একটা ছোট্ট ক্লিপিংস দেখেছি। উনি কি বলেছেন যে না এটা আগের মতো করেই কি আগের মতো করে রেখেছে? ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে নাকি ওরা অ্যাসেসমেন্ট করেছে। তো ড্রোনে কি বলে? হোয়াট ড্রোন ইজ? আগরতলা কি এত বিশাল সিটি যে এখানে ড্রোন দিয়ে ক্যামেরা দিয়ে সার্ভে করে ড্রোন যা বলে তার উপর সম্পদ কর হবে? এবং এটা করতে গিয়ে যারা সরকারি দোকানে বসে যারা ব্যবসা করছে তাদেরকেও বলা হচ্ছে সম্পদ কর। এটা সরকারের সম্পদের উপর বসে এরা ব্যবসা করছে, কেন সরকারের সম্পদের উপর ওই ব্যবসায়ী কর দেবে? এটা কি স্বচ্ছ ত্রিপুরা? কি বলে স্বচ্ছ ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা? শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার কি চিত্র? আমি সাংবাদিক সম্মেলনটা করছি কারণ অনারেবল চিফ মিনিস্টারকে সম্মান দিয়ে বলছি। উনি প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি বহু ক্লাব ভিজিট করে ক্লাবের সাথে ভালোভাবে উনি যুক্ত আছে, এটা ভালো। বাট রাজ্যের মানুষের সার্বিক স্বার্থকে নিয়ে আরো বেশি চিন্তা ভাবনা করা উচিত। এই সম্পদ কর কেন বৃদ্ধি হচ্ছে, কেন নেওয়া হচ্ছে, কেনই বা সরকারি সম্পদের উপর বসে যারা ব্যবসা করছে এদের কাছ থেকে সম্পদ কর নেওয়া হয়? হি মাস্ট এক্সপ্লেইন, হি মাস্ট সি অল দিস। এই কারণে আজকে এই প্রেস মিটটা করলাম। আর আগে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে বনস্থলীতে উপজাতি বা টিপ্রা ছেলে মেয়েদের পাঠানো হতো, সেখানে ফ্রি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে লেখাপড়া করানো হতো এবং অনেকেই মাস্টার ডিগ্রি করে পিএইচডি করে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন কলেজগুলিতে প্রফেসরশিপে কাজ করছে। হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে। হোয়াট ইজ দি রিজন? 20 বছর আগে 15 বছর আগে যদি সেটা করা যায়। আজকে তো মোদিজির সরকার, মোদিজি তো শুধু দেশের প্রধানমন্ত্রী না, বিশ্বের 5-6 জন নেতৃত্বের মধ্যে বিশ্ব নেতা, ওয়ার্ল্ড লিডার। ওনার আমলে তো টাকার কোনো প্রবলেমই নেই। রিজার্ভ ব্যাংক ওনাদের কন্ট্রোলে, গান্ধী মাথায় ওনাদের কন্ট্রোলে। গান্ধী মাথা বলতে নোট। কিসের প্রবলেমে ওনারা হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে? আমি দাবি জানাচ্ছি, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে বনস্থলীতে এসটি ছেলে মেয়েরা যেন আবার পড়াশোনা করতে পারে সেই ব্যবস্থা চালাচ্ছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনার কেন ওয়ান সাইডেড হাই মা দङ ওয়ান সাইডেড হাই যদি সিভিল সোসাইটি ও थांहांखे अबर तो कायसा मदर टाइम कायसा दफानि कायसा बुमानि कक न रखा खायनानि हांखे जों एनजिओस नि लिडार बो माना हानाय सिभिल सोसाइटी नि बर माना हानाय जों दाबो तेसिनि हदारनि कायसा तमायसने हदा अक्रा हाय बहाय क्लायै जत दफानि तैथेनाय दं इनके बर'नि मेजरिटी बर' रक्ता नाहार बहायरना बर' नाहावै कंक्रीट कैसा सॉल्यूशन तो बना नहीं है केना नॉट ओनली बर' बा बाइसे तब बर' बा बीजेपी नि नमस तक संमान नुगले तक जेटा नु सामान्य बमरंगा के बर' बीजेपी नि आफ्टर ऑल बर' आगिनि सिमिसि देवनागरी न मताइनि भाषा हनै बनस बर' प्रेसाराइज खलाय तमसे बर' से कमिटी खाइजा माने आर नियो कोनो किछु जों तमाने सॉल्यूशन नखरि आनि मते देवनागरी माना टिकिट खानि दं देवनागरी न बर' प्रेसाराइज खायनाय कारण बर' न डिमान्ड खायनाय र सिनि बिसिम बर' न डिमान्ड खायनाय र बसे बर' से कमिटी बर' जाग माने त अबनि त कायसा तमना हायनो जों रिजल्ट सिटो खायसि बर' देवनागरी न प्रेसाराइज खायनाय हायबनो दफारम थाने अबना आं सानाने मोचुङो जों लराय माखलायनायखौ सिनि ककनै बागै बाहायनो नायदि जों तमाने बांग्लादेश कागलाय माने ईस्ट पाकिस्तान रबै कागलाय माने आप्रो बाहायनो
borong ni thani kaisa bahasa no tui no abro bahai no tamahanai borong lorai lai Bangladesh tabo khaksa country jodang lai pele bahasa hamane kisi sani kogia jeta chini kok sai to mane abono se kamana nai tom khamane great loss te mistake khai lai nai sin da farong ni tabo leaders tong nai ro abon bai ang jotono sanani musu jara intellectual tong nai ro jara civil society ni jara leaders tong nai ro NGOs tong nai ro niro khorang ti sati जों मा sak tipra motha hne jate tipra motha wo students hote आरंभ खलाये चिनि भविष्यता मबा चिनि बसारौसे ओ बसारौ न ता मबा तब एजुकेशन नि जोरा एजुकेशन बेला कने हेम्पर नgai तमते मदर टंग न तुये जेता बो कब्रो हे यूनिवर्सिटी जोरा रक्ते लं थांजर दं आर न सिस बर ने हेम्पर नि नै नंके बर भाइन कन्फ्यूजन नgai दं अबन बंगै असराय रनि भविष्यत न के तो नंग आं जतो जारा अक्रा तंनाय र जोंना अमन साबै कलं ये के असराय र तामं सिनायबा aboni bangi ang reno sanan mo so hani logo chini kok bo belaken nangmani important aboni bangi jara tabo tamane devanagari hi jara committee khajang nai rono borno bang koina ni mo songo kisa wan sokdi kothoke wan sokdi wan sok nai di nang ni nogo thanga kene ni busabai bo bahake koksa tuiro di hine nang tabo sasinai mane ni kok ni ucharon chika thayang phainai इनके बोमा है कौन ना मा तमाहे जाना है ने बोमा नंग तब आबो स्क्रिप्ट ना थांग थाने से ने अस मदर टंग ने हम फाइ माने इंटरनेशनल लो बाहर जो तो जगह नम कैसा अमन बाइक इंग्लिश इंटरनेशनल स्क्रिप्ट कैसा इंग्लिश स्क्रिप्ट ना तक तुम थाने निरो बोरो ने बसा बाहर ने इंग्लिश परो इनके कता साबन बुयां दिखि ना हारे ले ने बहुत जुक्ति ओले ने देवनागरी ना अब तब ने से हाय ने से सिने बोरो रो गोबां मा पर्सन खलायै Kubung dapat fatarhani paine romsai sini education belakena ongklong ongsloza te bahana ponsa side bosor sum ongklong ongsloi thangana tabon devanagari script no jodi sernan thanga kai even tamana kebang ma borok sisung abono se katal khesma sung laigra nai bile ngake tabo rega tangnai porjonto se boro roman script bai bo musui boro rangti saiman kha asa keduma bisine poresi बस तब हाय देवनागरी ना बो अब स्क्रिप्ट कटाल तो ये थे उन्हें प्लस चिनी ट्यून से मिसी मिलिया जों ट्यून से किस कथाया इनके बाहाय किले निरोलो बहुत जुक्ति बेगे देवनागरी ही साइट को ओके बुइना थं सिर सबा बना होने निरो जुक्ति बे सालाय तो मोतायरो ने भाषा रो ही सालाय तो फियाबा अबनो न वास्तव न नवा संनाय के प्रैक्टिकल नवा संनाय के चिनी कॉक ने तब डब्ल्यू हाय चिनी तमने स्क्रिप्ट by tune je milin nani gaping abo fill-up only जों roman script na nakhakai juda tamane devanagari pangkha bangla script pangkha abo bangke chini mother tongue ni kaisa tune dong mane abo kamai thango abo ucharon khaimia abo exact tune khaimia kamai thang sinai ke kamaro nani bangai to chung jekono script na nana abo kono proshno sikasai haisi abon bagai ang niron thani joton thane koyo abon chung sisana ne nango tabok no joto correction khaina ne jara chung hani loge kok bahai na chung abon rokha khaina ne preserve khaina abon bang movement khaita joton no khonjo krok te makol kusung na ne jara ang joton thane koyo chung joton movement ma khaina am khorok sabai nya joton civil society joton NGOs joton intellectual bororong joton khorang yasak lai na nei ang joton ni thane koino ani kono mos another thing এখানে আমি যেহেতু আগরতলায় বসে এটা করছি অনেকগুলো পূজার সিজন দেখেছি আমিও দেখেছি in my lifespan of more than 50 years I have seen this city আগরতলা আমাদের গভর্নমেন্ট সিটি কি করেছে এই সরকার ঠিক পূজার আগে ইন দি নেম অফ ক্লিনিং দি সিটি এখানে উচ্ছেদ অভিযান ওনারা শুরু করেছে এটি কি সময় কেনই বা আপনি এদের বসতে দিলেন আর কেন এখন আপনি উচ্ছেদ করছেন এদের ইজ দিস দি টাইম আগরতলা গ্রিন সিটির যে পরিকল্পনা এটা কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে ইট স্টার্টেড লং ব্যাক এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আগরতলা শহরকে আরো সুন্দর করার যে পরিকল্পনার কাজ এটা কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে হোয়াই ডিড ইউ অ্যালাউ দেম
কেন কেন আজকে অ্যালাউ করে এদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে? দি গভর্নমেন্ট শুড থিঙ্ক, যারা দোকান দিয়ে পরিবার চালাচ্ছে এদের প্রতি এটা মানুষের একটা দয়া, ইউ শুড লাভ দেম, ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দেম। এটা না করে উচ্ছেদ করছে। এবং আমি চাই, এজ এ লিডার অফ অপোজিশন, I want statement from the government. এটা কেন অমানবিকভাবে এটা কেন করেছে? Why this will happen? তারপর একটা জিনিস, ত্রিপুরায় অনেক পুজো দেখেছি, দুর্গা পুজো। এইবার আমি দেখেছি যেখানেই গেলাম চাঁদার জুলুম, অপহরণ হচ্ছে। ধর্মনগর থেকে আসার পথে রাত্রিবেলায় গাড়ি থামিয়ে সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করে ছেড়ে দিয়েছে, এমন অনেকগুলো ঘটনা আছে। পুলিশকে জানানোর পর সরকার কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। What Honorable Chief Minister is doing? He is the Minister for Police Department. Whom department? Why he is not taking action? ভিআইপিদের গাড়িকে পর্যন্ত মানে গাড়ি থামাতে থামাতে এই সমাজদ্রোহীদের এত সাহস হয়েছে যে এসকর্টিং গাড়িটাকে ওরা থামিয়ে দিচ্ছে। Where is government? গভর্নমেন্টের একটা রুল থাকা উচিত। এত চাঁদার জুলুম I have never seen it, and this has happened. এবং বিজেপি আইপিএফটির সরকার 2018 থেকে শুরু হয়েছে। কই সেই 18, 19, 19, 20 ওকে করোনার সময় এটা বাদ দিয়েই দিলাম। Why all of the sudden this year চাঁদার জুলুম কেন হবে? কতজনকে গ্রেফতার করেছে, কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হয়েছে? Let the government tell. আর যদি এইভাবে চাঁদার জুলুম চলতে থাকে, I am telling, আগামী দিন এই চাঁদার যারা জুলুমবাজরা উজাড় করে কিন্তু চাঁদা করতেই থাকে। If police is not taking any action, I want to see, we want to see, the people of Tripura want to see some action. গণপতি পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ থেকে जोंनिया 8 अक्टोबर सिनी जेएमपी केंद्र कमिटिनि मीटिंग खा मीटिंगो जों जेटा लक्ष्य खायमानि आबं खा ताबो सिनी गोटा देश जेमन बरक बाय बरकनि बिसिंगो धर्म तैयै बर्ण तैयै विभिन्न भावे केसेंकार खाई जे वालाय सुक्लाय खायनायनि जे प्रचेष्टा आबो गोटा देश जेमन चलि दङ ताबुक तेमनि सिनि त्रिपुरा राज्योबो जों ताबुक अबहाय अबस्था नुगुइ दङ आरो ताबुक बिसेस खायै सिनि राज्य विभिन्न समय ट्राइबेल नन ट्राइबेल बिसिंगो अरै पराय किसे मिसां लायमानि नुकजागो ठीक किन्तु धर्मीय भावे अ जागाबो अरै पराय लायमानि जों कुनु दिनो नुगिया बिसेसकै त्रिपुरा सरंनि बिसिंगो और ख्रिस्टान तमनाय हिंदू थुरकते हयतो गोटा देश अंगो सिनारबो माजे मध्य कोनो कोनो एलाकार अंगो किन्तु ख्रिस्टान हिंदू हनै अरै परायलाय माने बा केसेंकारांलाय माने वालाय सुक्लायलाय माने सेरकम नुकजाया किन्तु बाला एखानो खाकामानि ककंखा ताबुक बीजेपी आरएसएस ताबुक जनजाति सुरक्षा मंचनि नामे सिनी त्रिपुरा राज्य बाहाय खायै हिंदू ख्रिस्टान बिसिङाव अराय पराय खायमान आबोनि बागै प्रचेष्टा ग्रहण खाय दङ जों त्रिपुराबासिनो आबोनि ति सतर्क साबधान दंनायनि बागै जों बिनि बिरुद्धे फानग्रा खाबासानानि बागै सिनि कयमं बेबागनि थिनि दंनाय सिनर जों नुखा रासामल थेकेनो विभिन्न धर्मनि बर रत्न जागा खाबाय लामसबजाखा और थुरुक धर्म न केदुमियानि मस्जिद खायै धर्म खायनानि खातुं रखा ख्रिस्टान धर्म न अ जागा तमनाय मरियमनगर गिर्जा खायै अ जागा ख्रिस्टान धर्म खायनानि बै खातुं रखा
বিভিন্ন হিন্দুনি বিসঙ্গ বিভিন্ন ধর্ম যারা তংনাই প্রগ্ন বিভিন্ন ধর্ম খাইনানি বাকি খাতং রেখা অবতে কোনো দিনও ক্যাশ কাওয়াজ করে কিন্তু তাবুক RSS বিজেপি আদিবাসী সুরক্ষা মঞ্চনি নামে বরক খরাংতি সাইতঙ্গ যে যারা হিন্দু তংনাই রক বরক যদি খ্রিস্টান ওংখা আংক্লাই বরকনো খ্রিস্টান ওংখা আংকাই বরকনো জনজাতি বা আদিবাসী হিসাবে চিহ্নিত খাইমাংলাক নাইমাংলাক এবং আবনি বাকি বরক আদিবাসী হিসাবে ট্রাইবেল হিসাবে বা জনজাতি হিসাবে যে অধিকার সাংবিধানিকভাবে বুক খাইমানি চাকরি বাকরি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে রিজার্ভেশন বুক খাইমানি আবো খাইমাংলাক অসুযোগ বরকনো রাজাকলাক जों आबोनि तीव्र प्रतिबाद खायो अब कोनो मते नायनो ठीक गैया धर्म बाय एकटा जातिनि तामनाय ST SC OBC उंगनाय आबो धर्मनि उपरे भित्ति खाइया आबो इकोनॉमिकल जे इंडेक्स सोशल जे इंडेक्स आबोनि उपरे भित्ति खायै एकटा जनगोष्ठी बे ST SC OBC उंगो काजै धर्म परिवर्तन खायो हनै ओ जागा बनि ST SC सुযোগ থেকে বঞ্চিত নাই এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বাইসং কোনো মতে এই গিয়া কাজেই এই সম্পর্কে जों রাজ্যনি লোকরত্ন হাস্তেন লোকরত্ন সাবধান খাইনান বাকি সাহস যে এই তমুংনি বিরুদ্ধে যাতে ফানকারাকা বাসাথম जों नुखा যে বিশেষকৈ ওরা বিজেপি IPF জোট সরকার ফাইমানি ইয়াগল সিনি রাজ্যও একেবারে তামনাই সামুং হুমুং করে বরক মাসায়া মানিয়া হানাং পিনাং মানে বিসি जों नुकजाखा तामनाय मासाया अदाहार अनाहार इंगै खुवायनि खुवायो बोसानो बिसारै बुमा थैमानि नुकजाखा एकैभाबे जों बिलुनियानि राजनगर एलाकाओ तामनाय तिप्राजो खरकसा विभिन्न लाकाय सुइमियानि बागै ओ जागा कटकसरि थैमानि नुकजाखा अबाहिखायै विभिन्न भाबे ताबुक रां पैसानि बेल बबता बांमा सागा बाङै दंगो रेगा ठीक मतो इंगिया ঠিক মতো সামুংব ও জায়গা পেমেন্ট ঠিক মতো মানিয়া বাতা ঠিক মতো মানিয়া এবং বিভিন্ন ধরনের যে সামুং আগি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ খাইয়ে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ খাইয়ে ফিশারি হর্টিকালচার বিভিন্ন যে ডিপার্টমেন্টের যে বিভিন্ন সামুং হুমুং চলি মানে ও সামুং তিনি করি আবুনি বিসঙ্গসা তাবো গ্রাম ত্রিপুরাও বিশেষ খাইয়ে বেশ কয়েকটা लामा मेन रोड सारा गामि आमथेनि प्राय लामा बाइक लायखानि मानो गारि घोड़ा थानाय तदुरे कक तामनाय स्कुटार बाइसाइकेल पिन थानाय मतो अवस्था करी एवं कारेन्ट एक मास थांगांकाय बदिनो कारेन्ट फाइनो अबुनो कुनि ठीक ठिकाना करे बेसकाय लंगट्राय तामनाय बेली महकुमा गंडसरा महकुमा आम्बासा महकुमा एवं কাঞ্চনপুর এই এলাকার সবচেয়ে বেশি মারাত্মক তাবুক কারেন্ট মাসের পর মাস কারেন্ট করে লং ট্রাভেলিংয়ে একটা এলাকাও 1.5 মাস 2 মাস রমই তাবুক কারেন্ট করে এইরকম জঞ্জাল जों তাবুক মানে নুকজাক দङ 3 নম্বর হাঙ্গাকে এই সময়ে जों লক্ষ্য খাইমানে সিনি রাজ্য সিকলা রকনে চাকরি করে সামুং করে কোনো ধরনের লোন টোন নাওই ব্যবসা বাণিজ্য খাইনানি জায়গা করে নেবাগৈ হাজার হাজার सिनी जेला बोरै ते आरम्भ खायै सिनी राज्यनि बायरे ताबुक सामुंनि बागै थानाय नाङै दंखा एता खायै अ जागा कम मुजिरबाय जेमन सामुं मातांगो अ जागा थाङै सा खामियांखा आंकाय চিকিৎসা খানির কোনো ব্যবস্থা করে রাং পয়সা করে এইরকমভাবে এই তাকলাই বছরনো 8 জনা সামুং তাংনা থানায় বাইরে বরক থিনানি বান্তাংখা বরকনি কথি পর্যন্ত রাজ্য ফেগৈতি ফাইনানি নগ্ন খঙ্গতো বই বিহিক বসাক কথিনি মখাং নাইনানি পর্যন্ত ও জায়গা সুবিধা করে এইরকম অবস্থা ভালাই কেন খাকামানি এছাড়া जों যেটা নুখা যে তাবুক অর যে এই গভর্নমেন্ট ফাইমানি পরে তামনাই রাবার ने কোনো দাম তাবুক মানিয়া রাবার আগি তামনাই যে রাবার খামকাংকাই বাইখাংকাই বরংনি ইন্স্যুরেন্সनि ব্যবস্থা দं মানে এই সরকার ফাইমানি পরে ইন্স্যুরেন্স বন্ধ আগে রাবার ফেরানাनि बागै
মেশিন পাইখাঙ্কাই 50% সাবসিডি মানে আগে রাবার কাইনানি বাগৈ বিভিন্ন রাবার বোর্ড থেকে ভর্তুকি মানে তারপর সমস্ত না বন্ধ রাবার তালকে কাইনাছে বন্ধ খানিকটা তারপর থানাই বছর টায়ার কোম্পানি সং গোটা 1,000 কোটি টাকা রাং মাবাই তারপর সিনি রাজ্য কিছু কিছু রাবার কাই দङ অবব ঠিক মতো নাইকলে কাজে গিয়া ফলে রাবার কাইনানি জায়গা বা রাবারনি যে সুযোগ কাই যে রাং পয়সা আজিমানি জায়গা আবার দিনকে দিন তারপর খসরি দङ সিনি দাবি হাঙ্কাই রাবার কাইনানি ব্যবস্থা মা খাইনাই ভর্তুকি ঋণের ব্যবস্থা মা খাইনাই এবং যন্ত্র টক পাইখা হাঙ্কালাই বন ভর্তুকি ঋণের ব্যবস্থা মা খাইনাই এছাড়া রাবার তাবো কৃষি ফসল হিসাবে টিট মা খাইনাই তাবুংখা অর্থকরী ফসল হিসাবে রাবার টিট খাইজাগো এতে খাই গভর্নমেন্ট যারা রাবার ফালনাই সিট ফালনাই বং থেকে 5% ট্যাক্স নাবই গভর্নমেন্টনি তহবিলে রাংখা ঠিক কিন্তু যারা রাবার বতি ফালনাই সিট ফালনাই বরক একেবারে ক্ষতিনি পুকুক ক্লাইনি নাঙি তংখা কাজে এই ধরনের অবস্থা কোনো মতে নাইনি ঠিক গিয়া এছাড়া যারা কোয়াই কাইনাই বা কোয়াই ফালনাই বরং একই অবস্থা কোয়াই আগে একটা সময় 2,000 টাকা 2,500 টাকা বস্তা ফালমানি তাবো এই কোয়াই বাহাইন 1200-1300 টাকাनि বেশি কোয়াই ফালিমিয়া কোয়াইনি দাম তিনি মাইনা আবো অন্যতম কারণ কাকাই বিশেষ খাই আসামও বিসিংতি যে কোয়াই সাপ্লাইঙ্গ আসামনি বিজেপিনি সরকার ও জায়গা বিভিন্ন বাধা বিপত্তি খাইমানি ফলে তিনি এই মানে বাজার দর মাইয়াঙি তংখা সিনি কংকাই আসাম পেংতুং যে কোনো সরকার পেংতুং ও জায়গায় সরকারি উদ্যোগেন এই যে কোয়াইনি যে বাজার যেটা খোলা বাজারও ফালবো যেটা উচিত পয়সা মানো কিন্তু বিজেপি সরকারের বাগৈ তারপর এই যে বাধা তংমানে বাধা নরনাইনি বাগৈ সিনি কইমুং তংনাই এছাড়া जों তাবো ঠিক থেকে এই যে বিভিন্ন যে সমস্যানতি বিশেষ করে जों 15 নভেম্বর থেকে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক মহকুমাও जों মিটিং মিছিল খাইনাইনি বাগৈ জমায়েত খাইনাইনি বাগৈ जों আহ্বান খাইকে বিশেষ করে তামনি বাগৈ হিমালয় সিনি যে গণমুক্তি পরিষদনি 8 দফা দাবি সংবিধান সংশোধন খাইয়ে 125তম এডিশনি যে বিল আবো পাস খাই এডিশনাল এম্পাওয়ারমেন্ট খাইনাইনি বাগৈ আর ককবরক বাসানো 8ম তফসিল অন্তর্ভুক্ত খাইনাইনি ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট 2023 ইউসিসি আইন বাতিল খাইনানি 8 দফা দাবিতে সিনি আন্দোলন তাবো চলি দङ আবনতি जोंबो কাঙ্গ তাইবো কতর আন্দোলন খাইনাইনি বাগৈ जों সিদ্ধান্ত গ্রহণ খাইছে এছাড়া 27 ডিসেম্বর জনশিক্ষা ঐতিহাসিক জনশিক্ষা দিবস অব जों তাকলাই বাহাইন তাকলাই সিনি গণমুক্তি পরিষদ সংসামানে 75 বছর ओंखा কাজে হীরক জয়ন্তী সাল হিসাবে जों ও দিন পালন খাইনাই আগরতলা जों কটর কাছে পান্ডা খাইনাই প্রোগ্রাম খাইনাই আবনি কাरै প্রত্যেক মহকুমাও जों ও প্রোগ্রাম খাইনাইনি বাগৈ সিদ্ধান্ত নাখা আবনি পরে जों বিশেষ করে 11 অক্টোবর গোলাঘাটি কৃষক রত্ন কবি বুথারমানি যে শহীদান দিবস আবো जों গোলাঘাটিও তো পালন খাইনাই গোটা রাজ্য जों ও দিন পালন খাইনাইনি বাগৈ যারা শহীদ রং মুইতো খাইনাইনি বাগৈ जों কর্মসূচি জাগনাখা এছাড়া जों সাংগঠনিকভাবে শিক্ষা শিবির গড়ি তিসানের বাগৈবো সিদ্ধান্ত গ্রহণ খাইকে এই ইংখা থানাই মিয়ানি যে সিনি কেন্দ্র কমিটির মিটিংও বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা খাইমাইনি পরে এই সিদ্ধান্ত जों গ্রহণ খাইকে মিয়াও চিনি জিএমপিনি কেন্দ্র কমিটিনি পান্ডাও যে সিদ্ধান্ত মানি যতini জেনারেল সেক্রেটারি মানগারাং রাধাচরণ দেববর্মা শাখা চিনি জিএমপি কেন্দ্র কমিটি তেকিসা লুকুরকনি থানি যে কাচারমুং অবজেত নারুমানি অবংখা সারা রাজ্যনি বরক সাইমানো 1948 জিএমপি চিনি
আচাই সংগঠন আচাই বিনি যে মতাদর্শ বিনি যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য যত রাজ্যনি যত লুকুরগ্ন থানচা টংকাচাং টংনানি হামক্রাयंनानि ও লক্ষ্য বাইনো চিনি সামং চলি তঙ্গো ফিয়াবা চুংনুখা দেশ বিজেপি সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো ন ধর্ম তুই নাইসলিমু পারিখা হিন্দু হিনকা থুরুকসা হিনকা খ্রিস্টান হিনকা বিভিন্ন ধর্মনি কক সাওয়া কোনো বুটনি রাজনীতি খ্লায়ু সারা দেশনি বাগয় সারা দেশনি যে চিনি যে জাতীয় সংহতি जों सामानि अबनो नष्ट खायका सारा देशनि जे बीजेपी जे तमुं सित्रा तांगमानि बुइनो नाइसले जागनानि अबाहाय सामुं चलितङ सारा देशो जों नुखा अबनि लगे लगे जातीय संहति जों सामानि अबनो नष्ट खायका सारा देशनि जे बीजेपी जे तमुं सित्रा तांगमानि बुइनो नाइसले जागनानि अबाहाय सामुं चलितङ सारा देशो जों नुखा अबनि लगे लगे शुधु धर्म फाइचिंबया जात पात फाइचिंब बो अबनो तुय राजनीति थुङै तुं 4 मास सिगां चुनुखा तावबो चलि दङ चिनि उत्तर पूर्वांचलनि मणिपुर राज्य मेइतेइ जे मुगली ताइरनि जे कुकी এই দুই জাতি গোষ্ঠী যে নাংলাই দंमानि হাজার হাজার বরক নক সকজাখা নক তংথাইও তংমাलिया बिनि सामुं खायमालिया तावबो दिल्लीओ दङ बाक्सा मिजोरामो दङ बाक्सा आसामो दङ बाक्सा अभायक्लाय सित्रगै दंखा ताबुक पर्यन्त बरक थुइलाय दङ गुलि गगजालाय दङ ओ बिसिं उग्रपन्थीबो तैसा बखरक तुय बखरक बजाखा ओइ जे राजनीति अब दिल्लीनि बीजेपी सरकार दिल्लीनि बीजेपी दल आरएसएस बगनि मदद बायदो उङै दं যত বড়নো সাউতাবো কবাংমা বরক বিজেপিনি এমপি এমএলএ সে যারা ত্রিপুরা সাক হিন্নাই বা শিডিউল ট্রাইব কুকিরক বরক পর্যন্ত বিজেপি জাকারখা অব সারা দেশনি বাগৈ চাইয়া চিনি উত্তর পূর্বাঞ্চলনি বাগৈব চাইয়া চিনি রাজ্যব বিনি সাতুং বিনি নবার চিনি রাজ্যব তুগুনানি নাইতং চিনি জেনারেল সেক্রেটারি সাকা জন জাতি সুরক্ষা মঞ্চনি তুইব চিনি রাজ্যব ট্রাইবেল বিসিংসে হিন্দু খ্রিস্টাन তুই जुदा जुदा धर्म तुय नांगायनानि कायसा प्रचार चलि दङ उ जागाव सारा देशनि लगे चिनि राज्यब बीजेपी ट्राइबेल नन ट्राइबेल अबनो तुय बिसिं तुय थाकसा खायनानि बागय नाइस्लिमुं तंनानि बागय ब्रक जारा त्रिपुरा राज्य चुंगा आगेबो नुखा आईपीएफटी जुदा राज्य साननाय रक ब्रक न साबुट बीजेपी ख्लाय दङ तावबो राज्य बीजेपी जुट सरकार चलि दङ এই ত্রিপুরাল্যান্ডनि दाबी हिंगाय बहुबाय ब्रक साव मानिया किन्तु ब्रक सामुङ ब्रक ত্রিপুরাল্যান্ডनि दाबी न तुयै जारा चिरिगनाय ब्रक न तुयै सरकार ख्लाय दङ जे सरकार चिनि ত্রিপুরাसानि मानथाय सकथाय सामुं चाकरी एडिसिनि हामक्राय एडिसिनि रां रेगानि सामुं बागाननि सामुं पाट्टा माननानि अधिकार जत ताबो कुरुय कारेन्ट पारा रग ताबो 2 मास 3 मास रमै कारेन्ट फाइयाव बाहाय पारा कबांमा दलाय जेलाव लंथराय बेलिव गन्दा सराव दङ रेशन कार्ड बन्दक रिनाय दलाय जेलाव कबांमा दङ
उत्तर जिल्लायाव नर्थ जिल्लायाव गोबां दङ काञ्चनपुराव पानिसागरनि दामसरा खेदासरा रग अबहाय जागाव सिख्ला सिख्लिर गोबां माताबो बामफ्रन्ट सरकारनि आमले स्कुल उंमानि कलेज उंमानि ओ जागा परिवय BA MA विभिन्न PhD डाक्टर इन्जिनियार गोबां मांखा अबरक ताबो बेकार सामुं माइयानि बागै बरक राज्यनि फातार सामुं कम रांबाय बा खायो हंगाय ताबो अबहाय जराव एडिसिनो समय मतो रां रिया एडिसि विलेज कमिटी निर्वाचन खाइया 3 बছর कातुइंखा एडिसिनि एलाकानि नुंमानि तुइ कुरुइ लामा कासना नांगौ एडिसिनि लामा हामिया अबनि बागै त्रिपुरा मथा काइसाबो कक साया उल्टा त्रिपुरा मथानि नेतारक न तुयै दिल्लीनि बीजेपीनि कतर नेतारक दिल्लीयाव थाङै बैठक खालायो राज्योआवबो हरदीपुराव बैठक खालायो तामनि बागै बैठकआव त्रिपुरासानि बागैया अब बैठक भुटनि राजनीति खालायनानै अब बैठक बीजेपीनो सुजुग खालायनानै अब बैठक आगामी दिनों जे आगामी बছৰৰ लोकसभा जे चंगमारी এই चंगमारियाव तावैसा थानाय 2023 विधानसभा निर्वाचन त्रिपुरा मथा जेमन बीजेपीनो सुजुग खालायरे माहाय 24 बदे सुजुग खालायनानै ओ खेला थुमुं अब त्रिपुरासानि बागै हामग्रायनि बागै चाकरिनि बागै लामानि बागै या काजै गणमुक्ति परिषद केंद्रीय कमिटी चुं अबनि त्रिपुरा मथा उंथं IPFT उंथं बीजेपीनि जे उंथं ब्रकनि जे चक्रांत ए चक्रांत चुं बरकनि थानि चुं आवाय खालायनाय बरकनो बुजिनाय चुं विश्वास खालायो जिनि त्रिपुरा राज्यनि बरक अभिज्ञता दङ TUGS नि आमल INPT नि आमल ताबो IPFT नि BJP नि जुट सरकार त्रिपुरा मथानि ADC नि प्रशासन जत विभाग नुखा नुगैनो अभिज्ञता तुयै जिनि त्रिपुरा राज्यनि बरक त्रिपुरा सारक खासिनाय स्रांनाय तावैसा हायनो हाय ओ BJP IPFT जुट सरकार त्रिपुरा मथानि बंनि स्लोगान बाय कबक बुंबाय फेर जागियावय गणमुक्ति परिषदनि जे बिनि जे आदर्श बिनि जे लक्ष्य ओ लक्ष्यनि जे पताका कचाक पताका जिनि त्रिपुरा सरंनि सय हामक्रायनि बागय सय चाकरिनि बागय सय सामुं माननानि बागय सय पाट्टानि बागय सय एडिसिनि क्षमता रां माइ तेबोसो फायनानि बागय गणमुक्ति परिषदनि जे लामा चबा खायतं मानि ओ चबावनो त्रिपुरा राज्यनि बरक तामो सिख्ला तामो सिख्लि तामो लेखा पढ़ा परिनाय बुद्धिजीवी दङ जत विभाग मिलिबय ताबिसा चिनि गणमुक्ति परिषदनि पताका फायानु आशा खालायो अबनो चिनि केंद्रीय कमिटिनि बिनि साख्लायमु त्रिपुरा हास्ताव जे रिजनल पलिटिकल पार्टीनि बखाक्ति त्रिपुरा मथा महाराजानि बिसिंथि जे थानसानि रिङैनाय INPT लाइ थांजा एडिसि संबारियाव जे INPT त्रिपुरा मथावै मार्च संखा INPT no dissolve खायै त्रिपुरा मथावै मार्च संखा अको INPT नि गोजाम जेनेरेल सेक्रेटारि टाइप प्रेसिडेन्ट ब्रह्म बिसिंथि हाकक खायजामानि बिसिङाव ताबु हास्ताव रिजनल पार्टी थंग्रिनि हापारो बेलायके ककासाइ दंखा महाराजा जे थानसा नि बिसिंथि त्रिपुरा सरन हामकानि सामुं दानाय मावो केबेंगै ताबु INPT से कताके बाजाव साक-साकनि मानथाय मान्याङैनाय अमहायके गाग्लाय yang tei khaksa khasing TSP आजायखा अबहायके गोबांमा INPT नि साखाव जे कक्सि जाजागै दंमोन लाइ थांजा सालो प्रेस मिट खाय INPT तेसे थांसा टिका अमहायके गोबांमा कन्फ्यूज दंमोन पाब्लिक रो ताम बिबागे अबहाय ओ प्रेस मिट खायना गाहायके ताय तान बागे तेसे कताल खा INPT दाबो का बासाय फाइनान ना ताम कारण जिनि INPT नि आगिनि प्रेसिडेंट बिगरमल ते आगिनि जनरल सेक्रेटारि जगदीश देव वर्मा बरं जुदि अब साइट अंखाय जे INPT नो डिजल्व खायै 2021 नि एडिसि बुट त्रिपुरा मथाबाय खानजाङै बजालायखा बे अब ठीक गया अब
karena afro sung ata dungi se borok bai bujawo ebong sung na ata hisabe 5টা সিট जोंनो borok lekha hingke aro je 5টা সিটও chini 5 জন candidate no batai lekha chini ain bitini registration bai ebong jingto norok saimano 2014 pore chini reserve symbol kerja agi recognize tongmani recognition keringui reserve symbol kerja jar bole jeng যেটা 3 symbol করা চিনি করা symbol bai chini 5 জন candidate busa lekha batai lekha ADC buto Gai ke blai lai ni teman. blai lai ni temani abo chini reserve symbol tabu busung blai lai ni mannai bogishoro jodi election commission of India ni je criteria temani abone fulfill kerja an ko khai abono je jeng afro Tripura mothabai kuno thansal mane marching ya abone proman khai chini ka 5 জন candidate chini registration bujaka ebong chini free symbol korar bai busa lekha borok khai to bomi bai busa lekha to sumo bokbo free symbol na pro andros symbol ge afro bioni registration kerui kintu pora TSP ni registration ni busa Nangke tahu oh jaga oh kawang ma borok ni phasingo kok kha pasai tongo je jotono maharaja thansa hne rimai bisingo TSP bo marsengka INPT bo marsengai thansangai ne Tripura moto phaika ADC hapang bo phaika assembly bo 13 MLA phaika phiaba tabuk kesar majero taisa TSP kasai phipika INPT kasai phipika aboni bisingo tabuk sini borok rok political leader rok bai thangni manthai bai thang mujung mano belai ke sak tharmani bage dofa khologi tongka obahiker kabang ma lukuro sinai nungnai rok obono comment khai dong aboni bisingo boba hindi ni phirokmu TSP ang jadu khaman ingkai borok sung hai kuno likhito ba written kuno agreement kari borok eta sada kagojo silekain khanawa ang je khobor makhata afro Tripura Land State Party IKP Tipra ha এবং Tripura Motha borok thansangui busalaiha o ADC group ni sumute gai chini khato poriskar nono sanai je chung Tripura Motha ni chairman te chini INPT ni president borok khorongnoi chini stamp paper agreement soitongo aro saki hisabe jogdish butongo ang butongo Mothani Sridham bai dinesh tongo te process sabuton tongo nongnang kopi won ngi chung jokhon nukha je aro chini je provision tongoni je INPT ni mung Tripura Motha nai INPT ni registration te constitution ব্যবহার nai ge abola ya process lekha kagos potro sijaka election commissioner ge election commission hoite sapailia তবে जोंनियाव साइमाखा TSP राज्य विधानसभा ठीक सिगाङाव मथानि रेजिस्ट्रेशन फाइस फैयो खोनागासिनो ओमफ्राय मथा बिना रेजिस्ट्रेशन बैनो নিজস্ব सिम्बल नाहारे आफुत फ्री सिम्बल न आंध्रसन नाहारे बुजाखा ओमफ्राय जोंनि INPT नि যারা বুজানা মুজুগ নাই र फरायसाफोर मा बुजायो INPT नि रेजिस्ट्रेशन बाय आरो chini president afroni je chini president general secretary borok chungno nunglia tangi chung tam khane khaya kono salaimo krika anga abro chung sumai bo malia ge chung nila ke tong ঠিক আছে busalaiton যদি রাজ্যনি কাহাম বিহেকে প্রশাসন কাহাম নমথুন সুমনায় কাহাম নমথুন जों मा बुजाय हेताम कबो একটা ইলেকশন बुजाय हेताम कबो उनथु काहाम हायनि जों निला के दं गाय পরবর্তী সময়ে আরো जों क्लियर खालामनायो যে যিনি আগেনি প্রেসিডেন্ট বরংবরং বিজয় কুমার রাঙ্কল ব যিনি আইনবিধি প্রেসিডেন্ট পোস্ট হইতে ব রেজিগনেশন দিকা 12 জুলাই 2023 আবুন বরণর সাইমানো যে মথানি প্ল্যানারি সেশন 15-16 জুলাই 2023 এবং 17 জুলাই যখন বুবাগরা একটা প্রেস মিট খাইগা যিনি
বিকে রাঙ্কল স্যার জগদীশ বংনতি অনিমেশন টিয়ে আরো जों नुखा जे বিকে রাঙ্কল ব্র প্লেনারি সেশন প্রেসিডেন্ট হিনে চংখা এবং আরো ডিক্লেয়ার খাইছে বচিনি আইনবিটি প্রেসিডেন্ট খাইগে রেজিগনেশন নিকা আরো থাङि কাজে আরো না প্রমাণ খাইयो যে আইনবিটি কমাইथियाखौ আইনবিটি পার্টি হিসেবে দङ এবং আপনি প্রমাণ বিজে রাঙ্কল সাহেব व রেজিগনেশন আইনবিটি প্রেসিডেন্ট এবং পরবর্তী সময়ে খায় জগদীশ व জেনারেল সেক্রেটারি চার্জ আनु বুঝক লিখা 1 সেপ্টেম্বর আবু চিন্তা तब उनके थानसा नि मारियो के बुकरी क्या थानसा बु बकरा नि पर थानसा तब तर तर कागबा क्या टीएसपी का कबमा सीनियर लीडर ऑफ मठा बुकरी क्या अब हाय सिनारियो वो लाइक थानसा सालकिसा सकांगनो का उमासों को स्टेटमेंट रखा जे आईएनपीटी नि ऊपर आपन तो इले दिन फिर होंगा है फर्स्ट ऑफ ऑल खाय आं लगे खबरनरी आं दङ बे बबगर लगे जगदीश ते मेबर कुमार जमै दङ जों 2 तारिखआव सानजा 6:30 नागाद 7 नागाद मालायखा बेलेसो बबगर नुमहनि जगदीश न साखा जों मालाय गे आरो पाप सालायखा गे आं परिष्कार साखा जे जों तो त्रिपुरा मथानि जे डिमान्ड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों बनो सापर्ट खालामनो मगे जों नोंबाय एलायन्स थाङो 2021 नि एडिसिबुट এবং जों आसा खायो जों दाबो थानजा दंनाय एलायन्स हिसाबै जुथ पार्टी हिसाबै जों दंनाय नंनि आन्दोलन जत दंमानि जों पार्टिसिपेट खायो बे राजाबो गसिगा ओके जों एलायन्स हिसाबै दं बे दाबो खोनाखा आइ गताव नों जे सामानि बे आं नुखा जे उमाशंकर आकब सागा जिकुस करी गान के तंगे पार्टी के तरफ है बोले करी के मन बो भाई के प्रमाण दिखबा हाउ व्हाट इज द प्रूफ जे एटी को आईएनपीटी डिजर्व का बो समय में तुम ये बोले चीन पार्टी हो तो कोनो सिद्धांत ना जे डिजर्व करने एकमात्र चुक्ति खेलेगा एग्रीमेंट आका गोबाय मथाबाय किनु मथान तो आदि को चुक्ति बंगम थाका बंग रेजिस्ट्रेशन फाइमन बगे काजे जुंबाय तासियो बिमु टीएसपी रखिजे फे जों तर मथाबाय दाखो जों एलएनसी बे जों राजनाव साका राजाबो गसु कुना आपत्ति करी ओंखाय तो टीएसपी के तो बरंनि बरक पूरा आलादा नि थाखाय इसे के बरंनि जों कुनु चुक्तिबो करी लिखित बरके साव जे सादा को जे दं आं खानाखाता आसु तब के त्रिपुरा सरनि बागे हानक्राय जतन आईएनपीटी बनायो टीएसपी बनायो त्रिपुरा मथा बनायो त्रिपुरालेण्ड नायो आईपीटी को त्रिपुरालेण्ड नायो के तामनि बागे आसो गोबां रिजनल पार्टी आसायना नांका आसो आसायबो तुमुनो दफानि बागे हामग्रायसि ख्लायमानि होननानै तामनि बागे तिनि मुजागाव दङाना 1967 सालाव दिनै त्रिपुरा सरन যারা লিডার দंनाय र বিশেষ করে শিক্ষিত যুবক চাকরি খেনের आ সময়ও বড় ফিল থেকে যে চিনি त्रिपुरा सरनि একটা রিজিনাল পার্টি দরকার যে বড় আপনি বলতে অল ত্রিপুরা हिल्स लिडार्स कन्वेंशन ने कांडकब्रव 10-11 जून एक कन्फारेंस है कन्वेंशन दाबो आरो आ समयनि सीपीएम बा सीपीआईएम सीपीआई कांग्रेस गैयामो ताबो जे आदि आर जे सम्मेलन जे आसाय जात्रा जुब समिति बनो जे साननाय र आ लिडार र बरो जतन थानसाखैनो आपको वो चीनी त्रिपुरा सरनि एक्जिस्टेंस बागै नॉट टू सेवन एक्जिस्टेंस तंगे कारण इनका 1949 साल त्रिपुरा जखन भारत सरकार हाबा एवं आवन परवर्ती समय चीनी नेबर जे देश पूर्व पाकिस्तान बा पूर्व पाकिस्तान और हयतो जेबे 10 फाइकाय र रिफ्यूजी हिसाबै इनफिल्ट्रेटेड हिसाबै आरो हयतो चीनी जागा रखमना नंका चीनी जे अर्थनैतिक संकट सुरुंखा आबनो
8 কিনাবগে 5 কিনাবগে আফ্রো 30 ইয়ার্স ন আছে যদিও প্রথম দিকে ব রাজনীতি দল দমই রাজনীতি নিরপেক্ষ দমই কিন্তু পরবর্তী সময়ে 1971 ni যখন মিড টার্ম ইলেকশন লোকসভা আফ্রো দ্রাউ কুমারী আং চাকরিয়া করে পুরা 30 ইয়ার্স কে ব বুসাকা পশ্চিম ত্রিপুরা পূর্ববর্তী বুসাকা বিজয় রাঙ্ক আফ্রো জিবি যে ফাইকে ফেলেবনি নর মুখনা যে চিনি হা জমি ল্যান্ড যেটা 1960 টিএলআর এলআর এক অনুসারে বং ইয়াবো থানা করিয়া বুং ইয়াবো আবু থানবাইয়া আবুনো উদ্ধার খানাবগি আন্দোলন খেলে উদ্ধার বুংখা 100% নুং ইয়াবো 60-70% নুং 80% জায়গা টিবিল মাখা পরবর্তী সময়ে নর মুখনা যে 6 শিডিউল অনুসারে এডিসি গঠন মুখা আবন আগে রাজ্য সরকার ক্ষমতা বাই বামফ্রন্ট সরকার 5th শিডিউল অনুসারে এই জায়গা এডিসি গঠন খেমন 6 শিডিউল মাখা 6 শিডিউল মান ফলেটা তাবো নিনিও আইকেপি আমলো ত্রিপুরা ল্যান্ড তাবো মঠা বাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আবন তিন দাবি দাওয়াতি সলে কাজে অরিজিনাল দাবি যে আগে টিএসএস মানমানি আবন পুরানো পাই তাবো কাজে মাই আজ আমি কো গিয়া চিনি রিগনাই বরক ইন্ট্রোডিউসিং का कोकबोरक राज्य बसायबो सिक्रेट उनका अब तो मानथि गते तंनाय न मानथि थायो जेबन चिंता को चिनि कोकबोरक 8 शिड्यूल चबनानि कन्स्टिट्यूशन अब सोंमाया गे चिनि एकजन एमएलए 2006 साल राजेश्वर देव बर्मा फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली ऑफ एक प्राइवेट रेजोल्यूशन अधिक क्षमता तब जेटा हिन एम्पावरमेंट बा नर खाना खाना the constitutional amendment 2019 abo tabo sob kichu ready Rajnath Singh home minister hisabe abo place kemani ebong aro ni parliamentary standing committee congress ni mungta suduna Anand Sharma bo chairman bo abo kuriono submit kare bini report standing committee report tabo khali pass kalesin abo ma ake to কাহাম চিনি এডিসি অনেক ক্ষমতা বাড়ি নাই গাবন বগে চলি এডিসি আর আমার চলি চবনা বগে চিনি ডাইরেক্ট ফান্ডিং রাইট টু ল্যান্ড ইনক্লুডিং ফরেস্ট ল্যান্ড ইউনিভার্সিটি যারা স্কুল এডুকেশননি ক্ষমতা আমতির ব্যবহার দাবি খাইতে তবু আইন পিডিন বখাতে নরক তাইসারি বাইকমান ফাসিং থাঙে দং নরকনি মূল দাবি আইন পিডিনি হামক্রাইনি ই হাস্তেনি বড়মি হামক্রাইনি বাগै পয়েন্ট जों नरकनि अबनति जे जोंनि आइन पिटिनि कोर डिमान्ड नाम दंनाय जोंहा दिनो 5 तारिख बरिखा गे एकटा दाबि आदिनो मिसुंखा गे आलो चिंता करो आं रचिनि दाबि थिं जे बुं सामाने नंबर 1 गे The Constitution 125 Amendment Bill 2019 be passed and implemented for the empowerment to Tripura Tribal Areas Autonomous District Council with the following provisions: direct funding from the central government, B. right to land including reserve forest, C. education up to university level, D. transfer of all departments under state government, including RD block, civil subdivision, etc. in TTADC areas. अच्छा, मन समझे एक तो कॉक सवन आगिने मंत्री अबूर देववर्मा एग्रीकल्चर मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मंत्री 2003 नि इलेक्शन of हारी थांगा हारी काकाय बनो अब्रो 22 चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड त्रिपुरा खाइतो परवर्ती समय যখন 2005 इलेक्शन के एडिसी नि अफ्रो बना आरो बसारिका बना सीएम 2007 ब निजी सीएम गय एडिसी नि अवस्था नुगय अफ्रो बेने फील खाइगा जे एडिसी न कम से कम 9टा डिपार्टमेंट लेने दरकार एडिसी एरिया व फुल प्रोजेक्ट काम करने इने ब डिक्लेयर खाइगा स्टेट गवर्नमेंट ब डिक्लेयर किंतु ताक्सु जरा आ 9टा डिपार्टमेंट नि अब तो 2007 नि खबर तब तो 2023 फैगो एवं 2021 से लेफ्ट फ्रंट मामले त्रिपुरा मटा फैगो ये 2021 जरा प्राय
14-15 বছর সিপিএম কিছু খাইলাম দিয়ে আবৈনো সিনো চিনি ত্রিপুরা সালनि एरियाव যত ডিপার্টমেন্ট দङनि বরং যদি এডিসি नि रेखाय जों काम खालामनो सुबिदा मोननाय जनगण शेयर ऑफ नेशनल रिसोर्सेस विथिन एडिसि एरियास माने उननि ओएनजीसी बिजनेस करेक्टो ते वा बल टप तसमो बुफां दङ आबो शेयर मानन दरकार बरक फरेस्टनि बरक लांनो फरेस्ट रिजर्व गई ओएनजीसी को सिग्नरिया TTADC be empowered to recruit its own police force. Abon bagi lathi wala police ni bagi wo bill pass kaje to ADC to kintu state government ne diya. Gabini anshikala nanu bagi kamse kam abo implement khane dot. All ST inhabited contiguous areas within TTADC be included in TTADC. Mane ADC kana gini baksa khibiri jaka mane hadaratun jaka ADC ni bayro chinti plus area. Amti gilan to Abram job details. Tripura Tribal Areas Autonomous District Council be renamed as Tripura Territorial Council, and it shall consist of 50 members and shall be elected from scheduled tribes only based on adult suffrage. Tabu naram nukhna agi to pratham to Tripura wa 3ta district mon or se 5ta mon tabu ka botona 8ta district dichini wo ADC area mo 8ta district kichi kichale tom অনেক জায়গায় বেশি তো অনেক জায়গায় কম এটা তাকে ডিস্ট্রিক্ট শব্দ তো সেনা আপন বাগিন ডিস্ট্রিক্ট শব্দ চবে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খেতিনি প্রপোজাল লিখে অবশ্যই ও যে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যখন সানো যখন ডিসকাশন গো বড় উইথ স্টেক হোল্ডার্স ও আনন্দ শর্মা কমিটি বড় শিলংও ফাইগা তে 2 দিন তখন গুয়াহাটি আপনি সুঙা অন সঙ্গিও তিনি আইন বিধিন তরফে তিনি যে টান সম্মান মো অবতম গাই কেসা কোন গে পরিষ্কার ADC under 6 scheduled provision constitution अब exclusive for scheduled tribes और non scheduled tribes में कोनो और reservation करना पड़ेगा बड़ा बुद्धि नहीं वो नहीं को तो स्टेट गवर्नमेंट अन्य जगह किंतु ADC वो बड़ा नहीं और बुद्धि को अधिकार करे कारण मैं exclusively 6 scheduled is exclusive for scheduled tribes आई नहीं ना तब अन्य जगह किंतु non scheduled tribes bagi kare Tripura ka ekmatra o prothome nang se diba CPM ro poro ekta 5th schedule ansare decision khamani ebong puilate gilan tomani 7 jon 28 jon bishi 7 jon tomani non tribes ge o IPF tasmo TTF agreement ro 4ta committee ebo 3ta tomani eche meje purano abo padil makhane ebong 50 seat no reserve meeting discussion bagi ebong abo নির্বাচন মাধ্যমে সিলেকশন 50% মখাই কিনো এডিশন বাইরে 50% স্টেট অ্যাসেম্বলি সিটস বি রিজার্ভ ফর শিডিউল ট্রাইবস অফ ত্রিপুরা কখনকা এক সময় যখন ত্রিপুরা মার্চ গবাই ইন্ডিয়া ইউনিয়ন বাই আপনি চিন ত্রিপুরা সার মেজরিটি দমান কিন্তু বং ইংনি বাংলাদেশ বা আগ্নি পূর্ব পাকিস্তান থেকে বড় ফেমস তিন জায়গায় মাইনরিটি মধ্যে এক সময় বং ফাতার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া উদ্যোগ নাবানি अब आसामाव दशरथ बाबुसं मिसलिड नंखाय मानसि मिसलाइड रादार निबन सेक्रेटेशन आंदोलन खेगा दंड कारण रही आने हाँ बड़ मासा थुबु थेगा अब लया अब बंद नंखा जार फले सुट्ट जागाव जत रिफ्यूजी फेमिली जतन गरम दंबाय आबन बागिना तिनि प्रशासनिक राजनैतिक क्षमता बारनाय बगै जों स्टेटआव एटलिस्ट 50% सीट जों दाबि तिनि एक्जिस्टेंस जों दागना बगै All vacant ST reserve posts in state government departments undertaking be filled up immediately. Not Simon in Jaga, Tibrasara, Bihiske Baka, Salabri, Zetan, secret Baka. Abon Paletabo, Baxago, Chennai Tango, Baxago, Mumbai Tango, Baxago, Delhi Tango, Hyderabad, Guwahati, Amdikai, Arathani Saki Battery, Ostomaster Shaitan. Going at Tibrasakani, Hazar post vacant, honest some get diesel bone tango. বছর তিনে খাইখানে বড় ডিজেল উঠান আ পোস্টরন ক্রিয়েট খাইয়ে এবং যেটা তোমার নিচ্ছেন ত্রিপুরা বেকার আবার বিশদ চাকরি চিনাবো দাবিটা সেটা নুয়াং টকটাবো KOKBOROK Inuman script be included in 8th schedule of the Constitution of India. KOKBOROK not Inuman script by 8th schedule of the Nugget and Dabi Kaya. Tanghimba 8th schedule of Kakai, 8th schedule of Kakai, Rang Pishaman night, research Kaiman night, Chin KOKBOROK development Ungnai.
অনেক বড় নয় হেল্প খাইমানে লেখাপড়া খাই বই সাবংনানি আবার অনেক কিছু রিসার্চ খাইনানি আবার অনেক সুবিধা নাই KOKBOROK in Roman script be introduced in all educational institutions up to university level in Tripura, including CBSE, ICS. তাকলাই এটা দুঃখজনক ঘটনা মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় নরখানা অমরপুর 30% হেডমাস্টার হ্যাঁ রোমান স্ক্রিপ্ট বেশি না দিয়া উত্তরপত্র গাবো হলো কক কালাইকা হ্যাঁ কক কালাইকাই আবুনি উত্তর সব দিছি নেবা আনফর্চুনেটলি বসি থাকে পরীক্ষা নিয়ে কিছুদিন পরে বসি থাকে ঠিক আগে ইয়াং গভর্নমেন্ট সাইড থেকে কোনো আমি সার্কুলার ইস্যু খামতে তাও বন সাবো আবু সাবই বুটি সার্কুলার রই ববা মাগনাঙ্গো চিনি বড় রোমান স্ক্রিপ্টে রিপ্লাই দিনে রেখে দুঃখজনক ঘটনা আবার ক্লিয়ার হয়ে যে স্টেট গভর্নমেন্টের পরিষ্কার অর্ডার উঠো যে CBSE, ICSE, ত্রিপুরা বোর্ড আর যত এক্সাম মানে আর রোমান স্ক্রিপ্ট শিখানি সুযোগ দিত আবার ক্লিয়ার কাট না ইনারল্যান্ড পারমিট ইন্ট্রোডিউস ইন TTADC তাবো ইয়া जों सालायदों যে ADC एरियाव पुरा शिड्यूल ट्राइब निबागे ताकासे प्रॉप दं 1960 PLR LR Act आरोनि 187 अनुसार सेक्शन 187 अनुसार কোনো ত্রিপুরাসান জায়গা মানে ট্রাইবেল জায়গা নন ট্রাইবেল চিন্তা করি যে আবনো নুগুই আসাময় সুকুমাই সেনগুপ্ত দিদেন চিফ মিনিস্টার বতাম হইকা 69 তো থাকা বুঝিকা এফেক্টিভলি কথা afro tangi ko ainu abukan ka Tripura full fledged state ya central under union territory abon bagai kendra sarkar eta ain pass ke 1960 साल बुझिका के आपनो विभिन्न संस्थाओं जे वो जे चिनी एटलिस्ट एडिसी एरिया तब फातन बड़ हाफ में या लोकल खाई में नबे इनरलाइन पानी चले तब जगह नॉर्थ ईस्ट चारटे राज्य चालू तो जतन दरकार चिनी जगह अथच अनफॉर्चुनेटली चिनी जगह न चालू करे अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोराम एवं लास्ट तक मणिपुर ये चारटे स्टेट चालू तो चिनी जगह जतन दरकार ना खुमै दिना किन्तु चिनी जगह ये बड़ा कारण आंबो एस एजीएस बा चिनी लीडर हिसाबै आईएनबीटी से अनेक बार नाम खैजे डेपुटेशन दिए आफ्रो किरण रिजिजु अरुणाचल प्रदेश की एमपी वो जखन स्टेट होम मिनिस्टर वो साउ रिगला आइरो किन्तु चिनारो मानथागा तांनि माखासे सैनिया नंगार सिमसि नाखुमन साइद किन्तु वो साउ जे यां उत्तर बलयनि नेतारो आबुरिना गसिया किन्तु रिदं रिसेंटलि सिरिका मणिपुर जिदिन बलगे वो आज बाकी तीन तक आगे दिजा काजे जों मन बगैबा जोरदार मुभमेंट खाना दरकार ताकैसा जों दाबो फिल गयो नतुन हेमन्त दाबि खालायखा जनरल इलेक्शन टू विलेज काउंसिल्स ऑफ TTADC अनेक बोसोर थाका दाबो कोन निर्वाचन करि ओंखाय नरक साइबानो पंचायत नि जखन 73rd and 74th अमेंडमेंट खयै विलेज लेवल जे क्षमता माने भारत सरकार आ अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधि नाम रां खरच खाना हंखाय बिचिन दाबो निर्वाचित जनप्रतिनिधि करे अबन जों रांमैया एडिसी एरियाव अबन बगे दाबो इमिडिएटली अब आंदोलन खाना दरकार एवं चिंता बिखा अब अब एक्चुअली खूब इम्पोर्टेंट विलेज कमिटी माने दाबो विलेज काउंसिल इंदा जरो आगे सीपीएम ने आमला वो खैमन बगे बड़ा कमिटी शब्द लिया किंतु अन्य जगह कमिटी करे जतन विलेज काउंसिल बरम चिंता बिया अब तो ओला जों जखन चिनी स्टेट कन्फरेन्स होना आफ्रो नाया दाउ सब जिते बदा करे दाइमोन तब नरक आइन पिटिनि बखाखै जे KOKBOROK no 8 सिटल दान नरक दाबि होतम तब KOKBOROK no ओ स्क्रिप्ट बाय KOKBOROK no सैनाय है के डेभलप खाइनाय स्क्रिप्ट से चिनी चमजगिया खंथाना काय बाके 8 सिटल दाइमोननाय संजय अंकल अपना अंशनाय अब राजनीतिक डिसीजन है नॉन पॉलिटिकल डिसीजन के तमखा यार के अंतिम मुद्दे का लेफ्ट फ्रंट आमलो एकजन भाषाविद वो विख्यात भाषाविद पवित्र सरकार भाषा कमिशन ने तीन जगह एक भाषा कमिशन नियोग खिजाका बिनि उद्देश्य का KOKBOROK no bo script by sinai
বা ব স্ক্রিপ্ট বাই ব্যবহার খাই যে পবিত্র সরকারনি আজ রিপোর্ট আবো স্টেট গভর্নমেন্ট প্লেস খেলে आज সময়কার জিতেন চৌধুরী ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট मिनिस्टार आं आफ्रो जनरल सेक्रेटारि त्रिपुरा ट्राइबल अफिसार्स वेलफेयर फोराम जों आबो दाबि खालामो बखाय आफ्रो फैलाफोरा कक्सटास दिनसो आबुन सोमोन्दो लाखे इलेक्शन गानाव खाय जखन चाखले के सारा त्रिपुरा होइते आफ्रो बो जे आबोके जों गसु दिनसो बुझिगदा गे स्टेट गभर्नमेंट गसु हिसाबन गुबै हिसाबन किन्तु कोनो अर्डार अफलि पवित्र सरकार बासा कमिशन खुंगुरी खाते त्रिपुरानि যারা শিক্ষা দীক্ষায় যারা উন্নত ত্রিপুরা সরক বরক যতন নাইও ককবরক ইউনিভার্সিটি বিকে তাবো ম অফ দি মানে আব ট্র্যাক হাই সামাক লাইও পবিত্র সরকার ব লেফটন আমল খাই বিকে আ বনা যে বড় বই পরিচয় খেলি নাই বড় গাইড দিকে লেফটন ওরিয়েন্টেড বা ইনক্লাইন বড় তো বড় বড় শাখা যে চিন ককবরক খাই রোমান স্ক্রিপ্ট ন মোর মানে एप्लीकेबल गाहाम खुमुलुंगो आंनि जिबो ककबरक किसी सिं जों चिनि लैंग्वेज ककबरक बाय अनेक इजी बानान कोनो प्रॉब्लम करी गजाल करी काजे म ककबरक जों दाबो हिनो जाबो पॉलिटिकल डिसीजन छे खाइलिया मन तिकी छिया एक समय एडिसो ओबजरे जो समिति हाइका बरक ककबरक रोमान स्क्रिप्ट बाय बय साबका लेफ्टन फैगोन आप बैर बातिल खेरिका पॉलिटिकल आपरो जदि बातिल खे आपन चली तन का अनेक हम ले तागो बरक नुखा जे ककबरक मैक्सिमम बरन रोमान स्क्रिप्ट बेसी कोनो असुविधा के नो प्रॉब्लम ये इंटरनेशनल वो रोमान स्क्रिप्ट माने इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी डी आबरटा अब मोर नोन जर जागा चली तो इवन 1 ईयर छिजे आंगुगो जखन बरो मेसेज रहरो मोबाइल व्हाट्सएप से पर रोमान स्क्रिप्ट से बांग्ला से मैक्सिमम 1 ईयर काजे रोमान स्क्रिप्ट अब कोनो असुविधा करे चिनी कप अब तब सरकार जदि रिया हिंबो जों अब चाल माथाम नाय जों निजरा जों व्यवहार माखने आनि बासना आं सिया के साबसिन निबो आं कबना आं सिया के साबसिन निबो तब कि जे ताबु जे 2023 साल किसा सिगां ककबरक डेवलपमेंट कमिटी ने हास्ते हापनि बखते डायरेक्टरेट एजुकेशन डायरेक्टरेट ने बखते जे एकजन ने बुमुगि कैसे कमिटी खाइलेका ककबरक डेवलपमेंट नति आरो मास्टर तंगो एसिस्टेंट प्रोफेसर तंगो गेस्ट लेक्चरर तंगो आमा के कबमा राइटर सम फैयै कैसे कमिटी एकजन ने कमिटी खाइलेका आ कमिटी वो डॉक्टर अतुल देवबर्मा बनो चेयरमैन खाइलेका वाइस चेयरमैन रामपद जमतेन खाइलेका कियाबा स्टेट गवर्नमेंट नो एसेंब्लियाव कक्ति साजाका ककबरक के देवनागरी बायंनायनि गोजाम मन्त्रि रामपद जमते अकक्ति सामानि ताबु तै किसा बरो पाब्लिक बखातिबो त खरां तिसै दं जे ककबरक नो चर्चा खाइ दंनाय मुभमेन्ट ककबरक ति मुभमेन्ट खाइ दंनाय ताबु नन्द कुमार विकास राय देवबर्मा देवबर्मा सम बिनय देवबर्मा लैंग्वेस्टिक ऑफिसर आबाहेरक नररुई कताल खेते किसा ताबु कमिटी खाजाका ककबरक डेवलपमेंट नि बुमुंगै इनके ताबु आरो केबो ताबु साइबो दंखा जे देवनागरी न ककबरक न देवनागरी बे खाने नि सापुंनाने बगे कमिटी खाइजाका आबुनि नि रियलाइज हाइकेबा हिरक मु तामो आं तो व्यक्तिगत भावे जे मिसा स्टाडी खाई गई ककबरक लाया विशेष कर मुभमेंट फॉर ककबरक चिनी रुही देवबर्मा प्रेसिडेंट बरक बय बाला आलोचना खाली शुद्ध लैंग्वेज निया चिनी समाज व्यवस्था विशेष कर चिनी सिनेमु अबलाया बसालबो मिटिग्री खा बगे तो बय पटाव मिटिग्री खा बनि तम बरक खाइका तब सुजरा चिनी लैंग्वेज ने बगे चिनी कल्चर बगे चिनी तम चमुना बा चिनी जातिनि सिनेमु बगे गेतबो बरक ने आरा होइतबो जों बरबाय जोगाजोग दङ गै जों नुखा जे बेसकरा नन्दबो हाय बरक सं सिनियर अनेक दिन धरे ककबरक साहित्य चर्चा खाइतबो
যিনি রুহি দেববর্মা বঙ্গবন্ধু কয়েকজন দং বিনয় ঈশ্বর দং বরক হয়তো আরো কোনো জায়গা মালিয়ে অতুল দেববর্মা সম্বন্ধে আমি আশা করেছি রই তবে आं ननो सानो जे जों त्रिपुरा ट्राइबल ऑफिसर्स वेलफेयर फ्रम खैफ्रु आपरो बिनि बिहि बिसेस गैया चिन्तानि सिनि गसाजो ब्र जायखि बिनु देबबर्मा बदावखाय खिन्थांगा जेला जेल बखायजों बिसाल मास आमतल फिलिंग बे सावजा सावजे बिनि फुनांगौ बिनो फायगा बिनि मुतासेगो माधुरी माधुरी दे माधुरी 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 मालाय बुझिखा थांगा थांगा तमो बरखाय आफ्रो अलमोस्ट प्राय एवरी वीक से फै दिल्ली होइते चाकरी खायो आरो बर बिजन डाक्टर बुझिखा दिल्ली ऑटोनोमस अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आरो होइते फ्लाइट बे फैयो फ्लाइट बे थांगो और फै इतासे मो जीपी बकलांगी हेल्थ कैम्प रखाई आंबो रखता धर्म प्रचार के मारे खूब ती फैना फैना है कॉक सका को बुझिका लगे ताम दिगलेगा ओ महाभारत उपनिषद आबरनी फोटोकॉपी आंसर काम थी नरा ओरिजिनल थिंकिंग माके 10 पातम होना 5 पातम सीजे नखे चिंग पड़ी गए मो जेरस कॉपी ले चिंग क्लां पड़ी को बुझिका गाफ्रो होइतो ना मने कन सका दे आर रिलेटेड टू आरएसएस सिंपल प्रचार आरएसएस ने लीड खेलोंगे ना बीजेपी ना गए जोंलो परबती समय खनाका ओ अतुलबो आबनि बेकिंग बैनो बो एमएलए बो कैंडिडेट का जीती का हे दिबा गेराम पदबो आ ग्रुपना विशेष करे अदिनी जमातिया होदा गेब्रो जेतु समता होदा हिंदू धर्म ने एक पार्ट आरएसएस हिंदू धर्म आल लिंक हैनो बो मा बुझिगा गेब्रो तबो प्रग जे सवाबो खेने देवनागरी के देवनागरी हिने बांग्ला के बांग्ला हिने ओरिजिनल थिंकिंग नकरे चिनी निजस्व करे थिंनो किंतु सहज उपाय इनका चिनी बांग्ला से सिंबुसो बाउन मतलब सर्वर्ण व्यंजन आं बांग्ला मीडियम पढ़ी हे दिबा सर्वर्ण व्यंजन चिनी पास बाउन नता गे इंग्लिश बा रोमानिस के 26 टा 5 টাকে vowel ते 21 টাকে कॉन्सोनेंट है खूब इजी अपन विषय किसु तंग चिनी नांगिया जेमन एक शब्द से नहीं पीएच भी चिनी तोनता अंतर के तब खाइमा तब आंखे हिनो रोमान स्क्रिप्ट भाग जब चिं 26 टा पढ़ना उचित 3-4 खाने पर के बोला भविष्य बो इंग्लिश लैंग्वेज पर के जत में बो इस मा खने बोले फुटबॉल फ्लावर है दिबा किसी ने और से एकदम बाटगे बो बिन बगी कदा लुमथने तैसे काजे बंगाबो पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट में देखायो सुजाको रिखा जोंटाबो आसे आरो जोंथ' साइनिया बं बैकग्राउंड साबो बथि गखाय बुजिगा जेहेतु बरो प्रोफेसर फैगा ठीक আছে हाय दिबा प्रोफेसर माने ना जतन सब जानता नाम को गया हाय दिबा इनके तबु तिप्रा सरकनि बागे जे रोमान स्क्रिप्ट जासु खरांति से दंगो आसो बिसि कलकमा कि नामा बिसिन सानै फैगा ताबुक सितेतै पजा फिनि रिमानि आबो बाय तिप्रा सरकनि बुसु पगो बा स्क्रिप्ट बुसु जरति आगुन हायक बुसु जरति कल अब देवनागरी तक सब परि नहीं कर देवनागरी अब माने संस्कृत सुजाको संस्कृत लैंग्वेज न तब बसाई टिशन मगै अनेक चेष्टा खाइलो गभर्नमेंट किंतु अब आगोगला हिंदी ना पर्यंत इनपुट खेले नहीं माने बस ये के वो साउथ तो पूरा ब्लैंक काजे देवनागरी अब आगोगला जों दा फाइट की थानाय एवं जों दाबो कोनो आईपीडी नो रिअर्गनाइज खायनायनि बागै आबोनो मेइन जे जों जोंनि भबिष्यत प्रजन्मनो जों डिसिप्लिन भाबे जाते जोंनि रेसपेक्ट होनानै जोंनि अखारावनो ट्रान्सपेरेन्सि अनेस्टि आ कयेकटा जे जोंनि जे वार्ड दङनि आबोनो रिभिनिउ जों पार्टिनो काराक्टिसन जारा फैनाय जोंनि पार्टि गाहाम जों नायनाय सारा त्रिपुरा बर' निसय रेसपन्सिबल हामबाय पाइथागो कायसा ताबु विशेष खलाय रिजनल पार्टी बिसिंगो तिप्रा सानि बिसिंगो ननसे दे
Tipra sani bisingo tabo amo haike kabama leader ro thansani langani ongkhori thangbai kya Tipra sani hamkrai ni ya bai thang ni ticket ni montri musumani aboni bagai se je महाराज je thansa khaimani arni alanga bisingni joto nongkorbai kya abo haike kabam training bi tongkha tabo এবং kisasa kubui যেটা নুকসাগি ফাইমানি থিনাং লাই থাঙ্গা জারা অনুগি ফাইমানি আবো তাবো তাইবো কাহামকে পিকচার ক্লিয়ারিং কাহামে যতন সিনাই নুকনাই রব যে মানসুগি তংমানি তাবো টিএসপি কাখা দিনেশ দেববর্মা বাই শ্রীরাম দেববর্মা আইঙ্গ চিত দেববর্মা এমএলএ তংমানি আইঙ্গ তংখা তাবো গ্যাং আইএনপিটি বু কাখা বাই থাংনি হামক্রাই টিকেট মানা মুসুমানি মতে ইংনা মুসুমানি বাগै सिमिसि अमहाइन दङ आबो बाय तिप्रासार हामक्राय इंगिया बुखुखो के सावो दफा मथाना नांनाय किन्तु बिसिंगो पलिटिकली जेटा आबो दङ दंमानि आबो उनके सात बायथान हामनानि बागै सिमिसि तिप्रासार लिडार बातालाय दंसो आबो नि एसेसमेन्ट बाहाय पॉलिटिक्स बरफ फैगाके बरम एक एस्पिरेशन दंजोबनि पॉलिटिक्स बायगे जनप्रतिनिधि इलेक्टेड एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री हेदिबा अब तो नेचुरल अब आं जदि इन अब थिगिया गेरा बसाय कब बुझियो तब ई जे माने नेतृत्व जरा सानाय बरक जे खाली मंत्री मांगिया एमएलए मांगिया बिथांके नों जे एमएलए सिलेक्शन खायब्रु एनडीसी नि बागै सिलेक्शन खायब्रु व्हाट इज योर पॉलिसी What is your policy? Is there any transparency? Chúng tôi nugo sai chung jikai. Nanan pressure hoi to kon changa. Mui to gri kha. Am te rung le. Ga bo ekta committee khaiye chong rakai betar ngam. An mote ta. Eta committee khaiye sabo kaham sabo hamia useful sabo nongia kok de saiman meya rangchanai de chaya प्रश्न फाइबले ha bo jana sadar mai tor tom tu tunya ha ure se jure basa हाई आदि रूमले काजे ठीक है अब एक पार्टी ब्लेम खाई न जे बर मुटी मुटी होने तब बुई पार्टी सुनने से कक सही लाभ करे है दिबा सुन तो तब नर नुखना इंडिया एक जूर 28টা দল তাসি পর্যন্ত হ্যাঁ তব এনডিএ নিয়ে গেছে দেখুন তব রাজনা দাং সাকা जोंबो জোট নুলে টু পার্টিস টিল ডেট বলে বাংথনটা তাম খাবা বলে বাংমামলে হে দিবা আর বিনি পলিটিক্যাল পার্টি সংসামান নাহারমুন এলায়েন্স ন খাই থুমানি টিপ্রা ইন্ডিজিনাস পিপল রিজনাল এলায়েন্স টিপ্রাহা বুম থুমানি টিপ্রাহা गाबनो एसेसमेंट बाहायमोन क्लियर के आपनो एक्सप्लेन खाय अब चिनी जे बुझिमान गए एलायंस तुम चली मानो जों गाहाम के बुझिना नांनाय सब जेनिया दाबि दावा खायथानि बुसै सेक्रिफाइस खाने बिनि मेंटालिटी तो खाली बुखु बैसिनि सामान बुनियो गे जनसाधारण ठीक खायनाय बनेटा बरबायताव बनेटा काम खाय बकु इकोरसा नाता तलखलसा बाक्सबा स्मार्टली कक सै थाका पारुन थाका किन्तु बारे बारे नों स्मार्टली पारुन नियो हाय दिबा गे आन मते गे ठीक আছে জনসাধারণকে বুঝিনা নাম কারণ হিংকাই নাই দিনি মেঘালয় মিজোরাম নাগাল্যান্ড এবং আর তো কোনো পার্টি নারী বুথ দিয়ে বলে বড়াই ইন্ডিপেন্ডেন্ট বড় বুঝাও জীব জিতু বমি নাই एक्टिविटी নাই কিছু নিয়ে কেটাং গেবা বামফ্রন্ট সময়কে আপনি খ কালাইখা যে বুফাংথন दा बेसारि जितु हां गुन्डागिरि बुम खारनाय आईपीएफ नि समय नुकासे बामफ्रन्टनि 25 बছर नरना मगै आईपीएफ बाय अनेक कक सालायगा लास्ट मोमेन्ट नरेन्द्र कगिसंगा जॉइंट एक्शन कमिटी आईएनपीटी तंगमानि न बुनलगि थांगा थि আছে যে বড় আপরো হয় হুল্লার খাইলেকে অনেক কিছু নুখানা না গে তাবো টিপ্রা মঠও ফাইगा তাও টিপ্রা মঠা জিতিকা खायथोर का जों दा खायदि हियाबले जों नंग लगी दं नंग कां गामो जों सबसे नंग लगी दं दाबियो जों कुनु बिसय ताकि ब्रह्मथन फजेति कैसा को कासाय दं जतनो पॉलिटिकली एक्सपीरियंस करे जतनो यूट्यूब नो फुल पार याफार का महाराज किंतु बरनि बिसिंगो एक्सपीरियंस होल्डर करेनि बागे ता पॉलिटिकली डिसीजन पानदि
বা প্রশাসন চালনা ফান হিন্দি বেলাইকে হিবিজি বিঙি দংখা ত্রিপুরা সারংনি বাগै थिरांनि ত্রিপুরা সারং बागै बेलाइके हामिया आ एटिट्यूड बा आ जे दाबो बुं तमानि आबुनि एनालिसिस फिराव बुंनि बाहाय KOKPIN खा तबो प्लेन स्पीकिंग जता नुकबान्टा जों पत्रिका जता नुकमोन এই কয়েকদিন আগে বুবাগরা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাবাই মালাইকে সাইসু পত্রিকায় রিপোর্ট অনুসারে আমি তো সেই গেতেন দিনকে অন্যান্য মন্ত্রীরা মালাইকা What is it? Basawa. MDC. Head. Dia buat Tipra Mothani number 1 leader. কিন্তু এডিসি ni প্রশাসন বিভাগে দাবি দেওয়া খাইলে আর নাম্বার 1 কে সাব সিএম बतांगे सीएम नतलांगे बा गाय जे लीडर से एडमिनिस्ट्रेशन संबंधे आसे आं हिनाना एक्सपीरियंस न कई हिमंता गाय बिनि अला तमे रताम सिनाय बदे आबिना ओराय करे जानायता নাও সবচাইতে আরেকটা যে বিষয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হোয়াট ইজ দি সার্ভিস অফ আওয়ার ডিপার্টমেন্ট আজকে শহর অঞ্চলের কথাই বলি কি সার্ভিসটা হচ্ছে লোডশেডিং হচ্ছে বিভিন্ন অফিসে বিদ্যুৎ দপ্তরে তাদের গাড়ির কোনো ব্যবস্থা নেই যারা রাত্রিবেলায় সার্ভিস দিতে যাবে দে ক্যানট গো বাই ওয়াক আমি যে এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করি আশারাম বাড়ি আই ক্যান টেল ইউ একবার যদি সেখানে লোডশেডিং হয় গড অনলি উইল রিপেয়ার দ্যাট 3 দিন 4 দিন বাদে স্কুলের বিভিন্ন স্কুলে যেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবার দরকার ইট ইজ নট দেয়ার এই ব্যবস্থাগুলো উন্নতি না করে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করছে কি কারণ দি পিপল অফ ত্রিপুরা আমরা যারা বিরোধিতায় আছি বা সরকার পক্ষে যারা আছে আপামর ত্রিপুরার জনগণ জানতে চান কেন এই বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হলো উইদাউট প্রপার সার্ভিস দিস ইজ এ কোয়েশ্চেন আমি অনুরোধ করব রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলা যে কি সার্ভিস হচ্ছে এবং কেন বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হচ্ছে দ্যাট হ্যাজ টু বি এক্সপ্লেইন টু দি পিপল এবং রাজ্যের মানুষের কাছে এটা বলছি সরকারকেও বলছি অনেক রাজ্যে আমরা দেখেছি লাইক ইন দিল্লি এখানে তো ফ্রি ইলেকট্রিক সাপ্লাই বা পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়ে থাকে পাঞ্জাবে ইট ইজ ফ্রি অফ কস্ট যেখানে অন্যান্য রাজ্যে ইলেকট্রিসিটি বা পাওয়ার সাপ্লাইটাকে ফ্রি মানে সার্ভিস দিচ্ছে জনগণের স্বার্থে আমাদের এই রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল এরা বৃদ্ধি করছে উই ওয়ান্ট টু নো ফ্রম দি গভর্নমেন্ট যে এটা কেন হচ্ছে फाइनाय 14 तालो खुमुलुंग लुकुथुम पान्दाव गोबां बररकनो तिप्रासानि मान्थे सक्तानि बागै खरं तिसालायनानि बाक्सा खाय आबुनि बागै तिनि खुवा चाम्पा आवार सितेस स्मृति हलनगो तिप्रा मथानि बखाक्ति कायसा कक्लाम चाप्लाय जाखा आरो मानजाखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन अनिमेश देबर्मा एम अनंत देबर्मा तिप्रा मथानि खुवाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश देबर्मा खुवाई जुनाल चेयरमैन विशु देबर्मा वाइस चेयरमैन खकेश देबर्मा आकर्षण मानजाखा तिनिनि मीटिंग खलाय मानतये लीडर ऑफ ऑपोजिशन अनिमेश देबर्मा ककथुमना रुंनि बसखांगो दादाक सिदाक अंगै साका फाइनाय 14 अक्टोबर तालो खुमुलुंग लुकुथुम पान्दाव मेघालयनि सीएम कनराड सांगमाति बिनि कैबिनेट मंत्री रगबो मानजाकनाय हिनै सायमानखा ताबुक चाम्पाहावारनि सिते स्मृति हल बसखांगो फोसालायदों दिनै जोंनि आसारामबारि ब्लक कमिटिनि गुरुत्वपूर्ण बैठक थांगा फैनाय 14 तारिख जोंनि मेगा मास रेली
যে মেগা মাস রেলিও চিনি বোবাগ্রা দंगनाय চিনি अंगनी বোবাগ্রা ফুল খাই দं दाबो ओ मेगा मास रेलिओ मोजां कनरेड सांमा ओ मेघालयनि मुख्यमंत्री बिनि कैबिनेट कालिबाय अबो प्रधान अतिथि ओ मेगा मास रेलिओ फाइ বোবাগ্রা जों जत दंनाय आरो त्रिपुरा सारुनि मानथाय सप्ताहनि समर्थन खायदों दिल्लीनि गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत नाहार चिनि बरमगोनां इएम अनंत बाबू दं चिनि जोनालनि चेयारमैन वाइस चेयारमैन सब जोनालनि चेयारमैन रक बोरी बदलनि आदं जोग्रक ब्लकनि प्रेसिडेंट सह सिक्ला बदलनि जत चिनि तांफां रक तिनि दं जों स्ट्रंगली सिद्धांत नाहारका चिनि सेंट्रल कमिटी थेके बोसोर फान्ड फाइयाबोनो जों नाहारग्ला आसाराम बारिनि 2000 बरक जों थाङै अ जनसमावेशआव अंशग्रहण खालामनाय এবং फुं 10টাवनो जों अरनि कुतुलनाय কোনো জায়গা আসারামবাড়ি থেকে খুমলুং 1 ঘন্টা বাইবো সগিयो আবার ফার্দেস্ট কর্নার দিকে 2 ঘন্টা বাই থাং সগিयो যে কোনো প্রকারে जों 12টা नि बिसिङाव मयदानाव हाबनानै जों जायतकनाय जेहेतु एकटानि जनसभा आ टार्गेट जों नाहालायखा सिस्टेमेटिकली गारि रक जों बगलायखा तिनि म जनसभा सक्सेस खालायनान बागै जोंहाय फार्स्टनि जत ताकुकै जों जतनो जायतगाननि जों खाख्लायो त्रिपुरा मोथानि लुकुथुम বোবাগ্রাই লুকুথুম আমি দেখেছি যে আমার কোয়ার্টারকে নিয়ে আমার সরকারি আবাসকে নিয়ে কেউ কেউ কিছু লিখতে চেষ্টা করছে মাই ডিয়ার নিউজ ফ্রেন্ডস জার্নালিস্ট এবং সমস্ত মিডিয়া হাউসের মালিকগণকে সম্মান দিয়ে আপনাদের বলছি বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমার প্রাপ্যটা হলো একটা মিনিস্ট্রিয়াল কোয়ার্টার পাওয়া ওই কোয়ার্টার আমি শুধু কোয়ার্টারই চেয়েছি আমি কিন্তু I didn't say that আমাকে 50 লক্ষ টাকার 1 কোটি টাকার একটা কোয়ার্টার দিতে হবে তৈরি করতে নো নাথিং আই ওয়ান্টেড অনলি ওয়ান এখন ইঞ্জিনিয়াররা সেখানে কি এস্টিমেট করেছে কি করেছে পত্রিকা পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম এটা সরকার সিদ্ধান্ত নেবে আমি যে 6 মাস ধরে কোয়ার্টার পাচ্ছি না আমাকে সমর্থন করে সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা লিখবেন যে সরকার ব্যর্থ হয়েছে যে লিডার অফ অপোজিশনকে উইথিন 6 মান্থস 6 মাস পেরিয়ে গেছে এখনো কোয়ার্টার দিতে পারছে না এটা আপনারা লিখলেন না আর উল্টো আমাকে কি বলছে যে সরকারের সাথে মিলে মিশে এটা এই কাজ সরকারের সাথে কোনো সমঝোতা নেই and if you have any proof তো সরকারের সাথে সমঝোতা নেই বলে আমি আকাশের নিচে খোলা আকাশের নিচে থাকবো it is not correct আর আমি কি বাস্তুকার আমি লিডার অফ অপোজিশন আমি কি করে জানবো যে কত টাকার কি এস্টিমেট হয়েছে কি টেন্ডারিং হবে ওইগুলো আমি অনুরোধ করবো এভাবে লিখতে আমি কোয়ার্টার পাই নাই এটা আপনারা বলবেন সরকারের নজরে আনবেন এটা হয় নাকি আরেকজন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যিনি ওই কোয়ার্টার পাওয়ার যোগ্য কিনা আমি জানি না ওনাকে তো দিয়েছে স্টিল লিভিং এটা কেন অনেকে লিখে না পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী থাকুক সেখানে আই হ্যাভ নো প্রবলেম এটা সরকারের সিদ্ধান্ত আমি তার বিরুদ্ধে যাব আমার বক্তব্য হলো আই সিটিং এমএলএ স্ট্যান্ডিং লিভিং আগে আমি গিয়ে দেখেছি কি বাজে অবস্থা এই কোয়ার্টারের তারপর তো উত্তরও দিলেন না আমার আমি জানি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন এই এগুলো দেখেননি যে সি পার্ট অফ দি ক্লিপিংস এখানেই আছে আপনারা দেখবেন এই ফাটা জানালা ইউ সি এই অবস্থা ওই কোয়ার্টারের পেছন দিকটা আপনারা দেখুন কি বাজে অবস্থা এখানে থাকবো আমি এটা থাকতে পারে পত্রিকায় হুট করে লিখে দিয়েছে উনি কেন কথা বলছেন কারা আন্দোলন করছে সরকারের বিরুদ্ধে
গত 30 তারিখ এডিসি এরিয়া বন্ধ গেল, এটা কি সরকার সমর্থকরা করেছে? নট গুড। এবং আরো বৃহৎ আন্দোলন হবে পূজার সময়। আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, গ্রামে গঞ্জে দুর্গা পূজা এটা আমাদেরও পূজা, আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে আমরা ত্রিপুরারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি। আই এম ওয়ান অফ দেম। এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয়, এবার তো দিচ্ছে না কাজ, নো এডিশনাল ওয়ার্ক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো, আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না, মানুষ কিন্তু বসে থাকবে না, আপনি জেনে রাখুন। নেই কাজ, ধলাই দিয়ে মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে। আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া, এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে। দিস আর দি থিংস আপনারা হাইলাইট করবেন, আমি জানি এই বিষয়টা মানুষ জানুক, সরকার জানুক। সরকারও তো সবাই খারাপ না, কিছু ভালো লোক আছে যারা ভালো, ক্যাবিনেট মিটিং এ বলবে, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে, আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি, বেশি করে কাজ দেওয়া হবে, so that they can enjoy the puja. এটা আমার দাবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল, আজকে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবীদের একটা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে 2023-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসছে, নাম না করে আপনাদের দলকে, যে নতুন উঠে আসা একটা দলের সমর্থনের কারণে উঠে আসছে। আই টেল ইউ ওয়ান থিং, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে আমি সম্মান করি, আই হ্যাভ নো পার্সোনাল গ্রাজ এগেইনস্ট হিম। তবে একটা জিনিস ওনার বোঝা উচিত, অনেক সময় বয়স হয়ে গেলে মানুষ বাচ্চাদের মতো কথা বলে। এটা আমার পিতামাতার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি, আমাকে যারা সাজেশন দিত আফটার 70 ইয়ার্স অন্য ধরনের কথা বলতে শুরু। ইন ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট, হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট? ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্টটা হচ্ছে আমি আরো দুইটা দলের বিরুদ্ধে ফাইট করি, ইট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। টিপ্রা মথা lost so many seats because of BJP. Tipra Motha lost so many seats because of CPM. দুইটা দলের জন্য আমরা লস করি। CPM lost many seats because of us. CPM lost many seats because of BJP. And BJP এরাও কিন্তু লস করেছে কয়েকটা, এরাও লস করেছে, বাট ইন ওভারঅল বিজেপির একটা ফায়দা হয়েছে। এই ফায়দা ইট ইজ বিকজ অফ দি ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। না হয়তো আজকে ওনারা এই কথা বলছেন, ধনপুর এবং বক্সনগরে কংগ্রেস আর ত্রিপুরামঠ আমরা প্রার্থী দিই, কি অবস্থা হয়েছে। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং দেম। এই যে বাজে একটা বক্তব্য করে মানুষের মধ্যে ভুল একটা ধারণা সৃষ্টি করানোর যে চেষ্টা হচ্ছে, আই কন্ডেম ইট, এটা উচিত না। মানুষ বুঝে গেছে। অনেকে গ্রাম্য বাংলায় বলে মথার কংগ্রেস প্রার্থী দিল না, তারপরেও সিপিএম কিচ্ছু করতে পারলো না, সিপিএম এর প্রার্থী নিজেই নাকি ভোট দিতে পারলো না। সেদিন বলছে যে সিপিএম দিয়ে আর কাজ হতো না। আই ডোন্ট নো, দিস ইজ হোয়াট পিপল টেল। আমরা কি বলেছে, একের বিরুদ্ধে এক যেন লড়াই হয়। ত্রিপুরা মধ্যে কিন্তু আমরা আমাদের কথা রেখেছি। যা ভুল হয়েছে গত বিধানসভায়, এই ভুলটা আমরা হতে দেব না। উই ক্যাপ্ট আওয়ার ওয়ার্ড। তারপরেও যদি স্টেটমেন্ট ফ্রম এ হেলদি লিডার, রেসপন্সিবল লিডার, যিনি 20 বছর ত্রিপুরাকে শাসন করে গেছেন, আই থিঙ্ক আই উড লাভ টু হিয়ার মাচ মোর পজিটিভ কমেন্ট ফ্রম ইউ। থ্যাংক ইউ। বেলাইখানা নাংমানি কক ন কুইশন খাইকা মানে জরা বাই মিলিউই কুইশন খাইমানি বেলাইখানা নাংমানি ককে অরনিও হাইসি চিনি নাইমানি आंबो मा सगो हर सालाबो आं बेलायखानो
वासबो थांनाय जों नुखा 2016 आव जेफ्रा आईपीएफ रंनि कतर कायसा मुभमेन्ट प्रो आफरोनो गुबुन दफारं हाखे आफरोनो तिप्रा सारंनो मुभमेन्ट खाय तामासि थों नै हमानि तेबा बनि परे इमिडिएट जों नुखा सिन बुबाग्रा सिन दफारंनो तैदुल फायमानि आरो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोंना ने सानानि मुसु जे जेफ्रो चिनि कम्युनियल हनै जेफ्रो तमने चिनि गंबारा गंगलक नै इंलाय दंफ्रं हाखेनो अ समुदाय रंनि बो किसिसा तमाय सासनाय मे आबो किसा बाथाक मा हायनि जंखा चिनि बर रक फायमानि थांमानि र जेफ्रो बुबाग्रा चिनि बर रंनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफार सोनो सके टुकि ररा या हायनि थांफ्रं हाखेना ता बाहायना हाय बखावार लायै ता बचिन बर रक सिखला सिखले रक तेवायसा माने बर बाय कुबुल कुथु खलायै अंखर माने नुकजागो इनका अर जागाव आं सानानि मुसुकमानि गानके चिनि बर रक आनि मकलबो गोबां मा जागानो खलायो जे खुजुबायबो खोनाव गोबां मा रिपर्ट खलायो जेहेतु आं अमेन कमिशनार तंगै फायजाबा गोबां मा बोरै र आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय इंगै दं सिनावर आगरतलावो सक सालाय दंखा गुबुन दफाराव बाय अनेक समय पुलिस बाय बरंजाक माने नुखा आमद्रबो दङ केस दे ड्राग्स बो सालायो ड्राग्स नालायो गुबुन दफानि चलाराव बाय कायसा रूम खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय इंलाय बाहाय के रिपोर्ट लायै चिनि बुरि राव ता तिप्रा मथानि माने टीडब्ल्यूएफ नि हसिना तिप्रा मथानि बुरि राव अनेक जागाव जों साइबराव जों किसा नायसना नांनाय ओंखायनो बर रिपोर्ट बराव हाकेना थानारो बाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय हायफानो अर जागा आं सानानि मुसुकुमानि हाके आइगिराव आं नेरनो सावो चिनि दफारं अबनो आं सानानि मुसुकु गार्जेन नंनाय र जारा गार्जेन नंनाय र निनि बसा जे आगरतलाव ता माने बाङै दंफाय आब्रनो मा छिनाय जारा एजुकेशन खायनाय र परासुना खलाय तमानि बसाबो बाय दं bo bahai ke dong nung je education khaina ni hindi ro horo bo drugs de nai tongkha ba kono kaisa kubun do pani salara ba de tamang tongkha abor no nung jodi khel khai me angke nung sa ya we re ga tangai ne busana agar tala ro hoita mane abata mo meaning nei ba tam ortho tong nai hino abni mangai guardian ro na ang sana ni mo sungo ne ne busam bo bahai ke chole dong bahai ngai dong tang ni sarai ro kintu ang jodong sama ang khorsa bumang sai mano tang ni sarai ro kintu jing sarai pro ni haya जों अख्रा रंनो बाचिन आमा बाबा रंनो जों हंखेनो बख्र कंगै बर 10टा ककलाय साइफानो जों बख्र कंगै आमा बा खराय अख्रा बा खराय हाय हिनाव किन्तु तांनि सराय रहाके बर तमाने साखसानो रंजाक माहाय साखसानो सिजाक माहाय इंग्लिश परीक्षा हाके एकेबारे बेलाय सिसखा अमा हायरा एकदम बर मनोभाव नुकजाक माहाय मा दंजाक हायन बागै अनेक समय मा फासाया नु एके परे रफानो मा फानि कंनो इग्नोर खायो नोर ककनाना ने नाया आते कैसा बिस्फोरक कैसा चिनि या फाउटै तमन के मोबाइल बाके गोबां मा जागाव चिनि बरक गोमा माने नो एकदिन दे ड्राग्स आरो एकदिन दे अमाय के तमं लिगि लागाय तमं बेजला तंलाय मानि एका अबा हायरनो जों नाय ने का मोबाइल बो कैसा आरो नियो मीडिएटर हायङै दङ बरक देरा थानिवो आबनि बागै जारा गार्जेन नायरनो अ सानि जराबा आं सानानि मुसुङो आं आइगिबो साका ताबो सानाय बिसेसकै बुरि रं खाखाखेनो जों तप्तै प्लाम पायो वाइसा चिनि क्यारेक्टार दाग नांखाखाय जों बासाय थांनानि मतो सारा जीवनो जों तमानाय जों सोसाइटियाव बासाय थांनानि मतो बेलायखेनो तमानाय केसेबङै पायो आबनि बाङै चलारक तो तमानाय बरक किसा मिरि कुगोनो चलारक तो मिरि कुगोनो हाय हमफानो borong ngangken tek isisa borong ne botnam ungya teman ngangke burini ngangke tek kaisa ngangke na kono ko dera korong lai ngangke burini ngangke kono ko ta pregnant pangka bate ba dera lai ka nana te ngangke burini arano te bahayna teman tongkosor sa kosor haingi pai abani mai burini guardian ro na sanane musungo transparent ri sumaro ri je sumani चिनि फातारने माताबो फातार हानि बर रंनि कायसा रि सुमुं रंनो जों आदब खायना मानि अनेकटा जागाव बरबो बिजनेस खायनानि बङै खायनाय न सिनेमा न त बाचिनि मोबाइल गोबां मा फातार हानि तमसा मन कामुं सुमुं रंनो लायो
इनके बर हायखेना जरायबो नायथगनानै मोसौ बै जोंलायबो थेंनो हायफानो आरो जागाव जों मा बुजौथाय सिनि बुसाबो दैनो बुरि रंनि गारजि रंनो बिसेस खें सानानै मोसौ बो जे फाला फिलि के रिसुमानि इभेन जों बुरि रबसे सिनि मकल बसे जों कुपुरनोखो कुपुर कसमनोखो कसमनोक मानि हाय बरने पेन बारा बारा कांलायसिनाय सावरी करी रखे पदर पर रि टाइट चुंलायसिनाय बारा बारा बहगो खरखेरि सिकरिखा ओबार गोबां मा चुमानो तुयै आं वाइसाफोरबो कक्साका हयतो निरो तब नेक्स्ट जेनेरेशन रा आनो जलेफा मानो बा जारा गार्जेन रा मा माइखे मुसु खलायदो ना मुसु तनाय रा आनो जलेफा मानो हाबन आं प्रेक्टिकल नो कक्सा वाइसि बुइनो जाया खलाय फाइसि दा आनो तुई नों जाया खलाय फाइसि दि हे बुइनो इनभाइट खाइमा हायंगो बोरै चलारो मकल थांबो हायसि बोरै रंथानि बरबो चलारो बरबले बरने एट्राक्शन नं हायसि तार माने आं जे चलानो इनभाइट खाइमानि हायंगो जे आनि पोसाक परिषद बाय ओ चलानो आनि पोसाकनो बोलायि बरो आनो जाया खाइ फाइसि थै इनभाइट खाइमानि हायंगो आबानि बागै जतो जागावो न चलारो न जाया हाया बोरै रं जाया हाय बकलाया हायपानो बोरै रंनो जों बरक हिसाबै नायनेखे बोरै रंनो माने हायके लुक इंजांनाय जिनिस बख्रनि सिम याकुं जरा दङ आबानि बागै आबरनो सिकियत के तमाके जों सन्मान बाय तमानाय आबरनो जों रखा के तमाय हाखाय जों तपै हेक्लामै थांनाय आबका बोरै रंनि लाइफ आबानि बागै आं देनो अबनो सानानि मोसौ ताबो गोबां मानो जरा जरा नो बै गुबुन दा फारबाय मियाफ्राव सिनि क्वार्टार बस कांतै चला मासा मासा तैलाय जा चला खाना हातार हानि बरो और बुरिं हांखेने सिने हाने बरो रि बाइके सुंजा हमले हाबा खक्साजा साका के रि सिकरिखा हाके अबतिखे हिङै थांमाने नुखा आं बेलाय तबाय सानाय बखा कष्ट अंगो सिनि बरो रो तबाय सानाय फिशर तमा बंनाय सिसि साइमानिया हानो कबर वाइजा माहाय स्राय मुनां जाखायसिं दंसो एक चलार ड्राग्स सालायो एक बुरि रो अबा हेक्लाय तमानाय बुरि रो पर्यन्त ड्राग्स नाव गताबो कामुं सुमुनो तै बाहेन गोबां मा जागाव बर भबिष्यत नामालि आङै पायो बने फाला फिलि मा बाय बाक्सा चलार बरनो लुक हावै बरनो ट्रेक्टर मानसि थांया के बने परासना खालायनानै बने डिस्टार्ब थाका फ्यूचर सेस इनखो अमा हायके डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली बुमा बुफानि बसेस अ बोरै बसाने चला बसाने लाइफ बसेस अबा हायं मानो रखा खायनानै खाय जतनो मिया अखलिं खाना सिने एलपि बो साखा आ मेटर न तयै आंबो कमनो नरिसे सानाने मोजो जे तब पूजा फाइदों पूजा वो माने के रि मरमा पाइले ओनाय गुबुन दफा हाकबले व्यवस्था खायनाय जुर का हायजा गै दंनाय सिन बरम हाकबले न बयने बुमा बपा बयने राबार राजावो मा बसं सिन बर गनां दंबा साख्रि त माया कदंमा बेकार मानसि का आ कष्ट खाय रह जानाय सराय रो आसके खासिया तब मानखन रां सानलायो ओंखाय तमानाय पदे परमानै पाइदानि बागै गार्जेन रनो प्रेसाराइज खालायलायो आबानि बागै निरना आं सानानि मोसौ चिनि दफानि रां पैसा आं हांखे चिनि दफानि आरो थांया व्यवसाय साबो खायबा पूजानिबो मुङै व्यवसाय खायनाय रहका गुबुन दफारसि चिनि मा बस असामदाय खालायथानि व चिनि मा बस गायसा आरो व्यवसाय खालाय बिजनेस खाय मा बसले आसंनाय दं दसाला रि फालनाय हयते आरम्भ खालायै जुता फालनाय हयते जत दुनिया फालनाय जत व्यवसाय इंखानो गुबुन दफासि इंखाने बरनि जतने रां बरन थानि दालाय रफायनाय बरन हांखानो गोनां खावनाय आर निनि बसां हांखेब्लेनो तमाहानाय बैनि चलारो बाय थांसिनाय पदे पर नुंसिनाय चासिनाय अमाके कबर वाइ जालायनाय आबानि बागै आं निरन थानि अबनो सानानि मुसु जों ताबो माइनरिटी माइक्रोस्कोपिंग तमा जरावो जों आसा किरमा संसा भबिष्यत करि नों अ हाव तमैदे थांमासिनो थांमानिया जों बमाहाय जागाव सगलायसिनाय अमाहाय किरमा संसानो तैसि जोंले जुद्ध सिरलाय दङ अमाहाय जराव आं जत्त गार्जेन टेक्चर रायरना आं फरायनानै मुसु आं बनिरने बमाहायनो दफानि कायसा बमा ngै आनि दफानि जेने बसापां थंबो आनि बसानो हनै आं खातरै साव आं निरन थानि गार्जेन हिसाबै साव प्लिज निराव अमायके असामताय थांनानै हनै गार्जेन रो टेक्टर तारदि एबाखान जारा गुबुन दफा बाय गुरिनाय रो निराव लासिदि कमा जागोनि न वानादि निरने भबिष्यत करिखा गोबां मानो खाबले गुबुन दफा बाय कायजागै उलो बुजागै तगजागै थानि ने मा फाने आरो रांनाय दि हजा मा फाने आरो थाङि नों जागाबो मुसुरिनाय दि हजा गोबां मा महिला कमिसनबो कमप्लेन सबाय सिनि बर' अमायक्ला जुदा गुबुन दफा बायके गुबुन दफारं हांखेनो
selaro menai ni mana kubun do paro hangkene belai kena ang bono mana study kayu kubun do paro ke belai kena behaya cini beri besar no boro mana rangki saroi pana gift roi pana cini selaba sarong to gift roi ni pathaya si cini do pana bisingo kubun do paro hangkene no molting klaina no temptation ki klaina ne no baik klaina musa se gift paro tenai puzani gift asa kakak te thigla khai ke wanso cini beri besar Engke patar hani kungkolong ni kok sai tong wan sai sasina borok tuma khlai borok tungno celaro makan tuma nai binara rang solo rong nai phano tuma khlai phano gari ti phano no guri rosinai bike te kare phano guri rosinai chini borok ta bosi celaro ki sisam bahai no tomong surung chini borok rok celaro besi molting ko borok no temptation khiklai ne as kherung ya haisi kubundo phano surungi ta boke chini borok se soksana cheng tong haisi Aban bangi besarong ni rong thani ang abono no sana ni musubu ni rong hungsung di bobishot ni bobishot no nang no sana ya ke sabu sana nai ba nang saksan ni bobishot no nang no sana di ar kamung kandi bebag no kabat khaye ni bosak no dakni roi bebag no boloi hakane nang style khaina ba boko boboi no necktie khaye buri ro ma ekdom air hostess ro belai na tok tok ka ka bor bo kaisa ekdom fashion nai thobule और बोसा बोला ये पापा पिपी खलाई फाला फिली कावे हापेन कावे टाउन गनां गुरी नाने अब तो बलाइखना सोसाइटी ने माने मसांगे चिनि दफाने ओता पफाना आसा स्टैंडर्ड सकलाई माया खो अबन बंगाइ ने रनो बोसा रनो ने रनो कोइनाने मुसुङो जारा चलारो बुरी रनो बाहनो जोंनि नजरै नायदि आर बा बुरी इंनाय रो बाहायनो निजेने न रखा खलाई बुता हनै बनो काइसा रखख खुनि खाकादि जे जागा फानो मते हाय त माने निगि लागायो सिमने ने ब्रेन न नष्ट खाय त माने आबो दफानि बहायनो खति निने बो खति हायसि आबन बाङै ते आंक फलोलिया गार्जेन रनो अबनो न सानाय बसाबते रनो ने खेल खायदि पूजा समय ने रो हाय न ताम खारदि नायरो नाय नं के नं गार्जेन ते लंथां मताय खलोरदि खलोरो ओइते वैसा न ओते लंथांदि आबन बाङै जारा सहर तंनाय रो विशेष खाय सहर तंनाय रो ताना पारा तंनाय रो सिक्लास बासलां सराय रनो अपूजा जरा बेलाके सतर्क खायनानि बाय आं जत्तने थानि कयो हायसि कमसखा जतना हामबाय पुलियावनो चिनि ककबरक चैनल मीडिया नि दाखुक समय बेलाके हामबाय जरानि बिसिंग ननरक आनो कक्समानि बागै बुसकांनि 14 तारिख अक्टोबर जों kaisa Kotor Lukuthum Panda Khumulwngo aro chini je motor stand je tongmani aro khlaingan thangai tongo chini Lukuthum town bagi khalaijak malle jotono saiman nango je kono daki mane je kono मान thai nogo asogui kebol nono igla nung sana ni nangnai serai joding kana mo khuyo ni ching dong hai ngala bo kam na nangnai dut masana khai thik omo hai khlai no jodi chung uklogo na sigi nai ka uklok ni lai bu mana nai kan khai omo hai no tini je jaga no tui chung greater Tipra land ba Tipra land sani tongmani 6 schedule omo bahai no kotor panda khlai bujak tokjak ainmani aro khlai omo hake kotor ma soba khaimani aboni buthai no shiksido ke thik omo hake no thanai 30 tarikho chung Tipra haste gonangoi kurung jaga 35 অর্থাৎ 35টা জায়গাও जों बन तो खालायखानो बन तो नों थाया पाब्लिक थाया बन तो उंथुंया तो बन किन्तु जों पिकेटिं जा खायनायाव गासुलाय Tipra Mothani नेताबो अमोनि परे जों ताम रेजाल्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट सायमानखा पाब्लिक बुसु जरतै and adini bonno khapurjagoi semai baksa lama asuk fita
त्रिपुरा हास्टेनि ताई फातार हास्टेनि बर'बो नुखा केताबुं नियो बुसखानि नबसों कतर मा लुकुथुम पान्दा खायना बागै साल किसा सेकांचिनि बारजा मानजा चिनि CWC एडवाइजर कमिटी बा जरा all Lukuthum Panda सालिनानि बागै बुबा ग्राबाय बाक्सा जे बर'रक न बारजार जाखा बरक स्राय स्रायके साख्लाय रिखाजे आदिनो कतर Lukuthum Panda निसिना चिनि दाबियावमोन तंनाय चिनि चिरिकमानावमोन तंनाय चिनि सुलगानावमोन तंनाय चिनि बेनारावमोन तंनाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एवं चिनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि समर्थन माने खाफुजा गई जों बाय बाक्सा खरां तिसानानि बागै चिनि गानानि न हास्ते मेघालयनि ताबुनि मुख्यमंत्री बरंगना कनराड सांमा ब आदिनो कक साफायनाय हयतो ते कयजना फातार हास्तेनि लीडर ऑफ आदिनो फाइमानो अवनतिनो तिनि बहायनो जों विजय कुमार आंगुरी नेतृत्वे all MLAs, EMs, MDCs, TWF, YTF ni joto leaders no tuji जों तिनि नारवाय तंथायाव मिटिं आसुगै बबो एलाकानि बुसुके फायनाय बरक आबनतै जों तिनि काहाम क्लाय खाखुलगसिन कक सालायखिया एवं जा फानतंसा रांपुसा करी फानो बुनि थानी किसा मिसा बिखा बिरमा हायके फानो थुमलाई फानो जों गोबां मा बरक तुना बगैसों कक सालायखिया चिनि सालथान त्रिपुरा माने वेस्ट सिपाइजला खुवाई विशेषकर काइनिन सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट बाय वेस्ट और जे जों जेवानसु माने मिनिमाम जों अ जागावनो 20,000 मत बरक काइना जों वानसुलायदों कारण सिमना वाच जों बुसु बुबाय लिखखाय प्राय 22,500 ऊपर खुंनको मानदायाबो प्राय 28,000 नि ऊपर निनियो गबो प्राय 38,000 मत अमतो जरि हिसाब खायनाय केंखाय आबुनि परे वाइ फायनाय खय डिस्ट्रिक्ट आबुनि परे दिनि यांगो गुमतिनि बिसिङाव जतन सै गाना हंखाय सिना ओमपी नि परे यांगो खाय तावने बनो बागमा आबुनि परे yang जे फायमानि आमतिके जिवा सुगोय जों जे खाखामानि आबुन से बिसि बरक आ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानतानि फायबायनाय जों चिनि नारवायनो एयारपोर्ट नि सिमी बुबाग्रा बाय बाक्साके जों लाम सगैतलांनाय आबासे काबां फाया आबुनि परे हंगाय जों माधव गामि जे समूहनि निसिम माधव समूहनि निसिम बाइक रैली खालि चिनि खुमुलुंग पर्यन्त बमसजों लाम सगैतलांनाय आगे वानसुलायखिया सर ताबो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बागै तो त्रिपुरा मथा सभा खाय दङनो आरन बिसिंनो जनजाति मोर्चा हन्दी बा त्रिपुरा मथानि कागै थानाय किसे सेकाङो TSP ताबो त्रिपुरा मथानि फासिङो कक्सिल साइ दङ ब्र ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नाइलिया yang जनजाति मोर्चानि फासिङो कक्सिल साइ दङ त्रिपुरा मथानि फासिङो 125th amendment bill आबो जनजाति रो सेंट्रल बायसालायै रिनान जिङै दंखा अबननो त्रिपुरा मथारक ताबो हाइजेक खायै बुमुं माइलिस नावै अबननो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हनै मुं खलायै पाब्लिक रकनो थकायनो नाय दं माने अबो कक्रिम अबतो बेलायखे नङा नामा सिंसा राजनीति पार्टी राजनीति खायना बागै सिमिया पार्टी जदि दाबी सिमी खाय दंना बागैया आंनि मते 2018 যখন ত্রিপুরাও বিজেপি আইপিএফ जुट सरकार फायै हाई लेवल मनिटरिंग कमिटी যখন खायरो सेंट्रल गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट नि वाई और चिनी त्रिपुरानि तामनाबा लेलामा नक दङ गीतांजलि गेस्ट हाउस ता आरो फै बुसुबा रासुलायखे आंबो थांगा जोंहाबो आइन पिजिदोंमोन बिगिर आंखौ बाय चिन्ता जगदीश सहकाय जों खरकाम आंसो 2-3 रमा थांगा
125 amendment ni bagai जों जे बिरोधी रक आफ्रु जे सिलखौ सामानि हाय बरनि ngै जनजाति ngै केव सानाय करे आईपीएफ तिरक तिसाका आफ्रु चिनि स्वर्गीय नरेंद्र देबमा दङ बापुर रेभिनिउ मिनिस्टार बाबो राय समय थाङा नुखा मालायका दा अन्य एनजिओ रबो थाङा तिनि कक अरमा अमा सासिनाय नों 5 बोसोरकाय तामखै दङ बुबाग्रा फाइन सेकां 2021 नि आगे नों आफ्रुकाय जनजाति मुसार तामखै दङ बा निनि मन्त्रि दङ डेपुटी सीएम থেকে সেমিনে নিনি মন্ত্রী তমনি পরে এমএলএ দङ नों आफ्रु 11 जना दं प्राय 11 जना मतो बनि 2 जना আছে যাই 11 जना मतो बनि 10 जना मतो प्रतिनिधि তিনি और कक सादा नों ताबु नों हाइजेक सामनि न साबो हाइजेक खाइबा आं तिनि त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुरा मागै चबा खाइमा हाय नों आईपीएफ तिबो अमागे फुंदी नों सान्दी नों मिसिल खाइदी नों आगरतलाव कतर कतर मिंगो ततावने रैली खाइदी शुधुमात्र 100-150 जना तलाङै दिल्लीयाव थाङै मारिनाय हिनि हिमा बाय केवरिया दिल्लीयाव सिरिखमा चाइ निजिना हाव बिसि सिरिखमा आबसु जतनसे कामखौ आं साननाय मेखा मता केबुनि न जों अर हाइजेक खाइनाय सुदु 125 एमेन्डमेन्ट या बबाग्रा ताबो ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड सानै जे चबा खाइमानि परे तिनी ताबुक सुजरा 2023 नि 8 तारिख मार्च जेदिन अर समाइतांगो चीफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साहा आदिन न तो जों प्रथम भारतवर्षनि स्वराष्ट्र मंत्री जतनिसाई वर्ल्ड नि पार्टी कोतर बीजेपी नि सभापति जेपी नड्डा बंनि खूब कसां लीडर स्पोक्सपर्सन संजीत पात्रा सह उत्तर पूर्वांचल जे बारमानजाक हेमंत विश्व शर्मा सह और जे 13 जना एमएलए बबाग्रा बिके रांघर सह जे आसुलायमि तिनि जोंबा जेबाबा आसुखा नरक सांबादिक रक नरक कक थुंनार पुनदिन नुदन नुखा जे बरन अमा हाके बीजेपी नि और जे ताबुक जे एमएलए जे तंगमनि 7 जना तंगले 7 जना एमएलए अंतत बरबा कुनदिन आधा आसुलायखे फादि नरक बाय अमम दिमान्ति आसुगन वाइरे वाइन रिंगितलां हठात हठात चिनि त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो प्रेसिडेंट ताई चिनि सिनियर लीडर न एमएलए न तलांगै दिल्लीयाव तलां वाइरे वाइ आसुलाय बुबाग्रा सुदु बसिमिया जराव अ जागानि जे ताबुक बीजेपी नि पार्टनार गई अलायंस पार्टी नि मंत्री बाबुं लीडर शुक्ला सरन नवातियानो मतलां खाबले प्रेम कुमारी आं समय मतलां खाबले बुबाग्रा समय बाक्सा किन्तु आजरम तिनि जुदि साइथांगाय त्रिपुरानि जनजाति मोर्चानि नेता साव थाका ना चिनि प्राक्तन उपमुख्यमंत्री जिष्णु देवबर्मा थाका ना रामपद जमातिया थाका हाय थांगैनै मालायै बुइनि कचार माजार थांगै अरफाय प्रेस कन्फारेंस खाइमा बाय मालाय कक सालायमाने आउते याबले आनि कके ठीक आसे बाबारे नों मो सान्दी आं मो सान्नाय तबो त्रिपुरा सारक बरनि कुसुम जे अरवजे जों आसर बिरमान मानि तो मानि आरनि हयतो मुक्ति मा गले तामले खति दंबा गावसिनि शिक्षितु लरंखा तिनि अर प्राय 17 बছর चबाक लागिया दाङा खंखा तानजाखा बुथारजाखा जेल खाति बायगिया गोबां नेतारक तावबर सुदु चिनि थानि कैसे इमां हाय बरतिनि जोंनो कैसा मारि क्लांनि थांगा शिक्षितु एक एरिया क्लां थांगा मोयला का एडीसी मनन रखा खरिनो अबनो रखा खाइन दायित्व नि न्यानि ताम सदनि न और शुद्ध त्रिपुरा मथासिमी शुद्ध व्यक्तिगत आक्रमण व्यक्तिगत आक्रोश बनहामिया बनसुंगिया राजा खारि थांगा आरि बखारि जा थांगा बक सामखाय माने पाब्लिक साइबार
Ani alakani borok raijoni borok Rabindranath Bর্মা bisi kolokma jekono rasoni dolok kormi tongo itini ojaga paiso hoya angka mokai tong raijobasi saimano ani alakani borok saimano angka hamde hamyede ekbar emile angka tau MDC muka iya mangka dorjo sokari nimo samtang tangdi angka tas tang lagi saji sal lagi hai doa aite Soiko tola patorene mungoi kes rimani abo thangnai miya wono kharis khaijaka Tipra Mothani bkhakti je kes rimani phiaba bo personal law attack khaimani bubagrani family ti bo khaimani ba tabo Tripura hasni CM no ti bo kabangma khaitongo bo mai khai omno ti ningtang sanam sum oboto joton saimano Soiko tola patro bini independent budongono bini channel bo mo থানায় মো বিষয় রমুই বো যেভাবে ফেসবুক লাইভ খাইয়ে যেভাবে পকসাটা একদম মো বেলায় কেন ছেলেমা সিংসা এবং নিন্দনীয় কোনো মিডিয়া পার্সন অমাহাই আমাকে অ্যাটাক খাইমিয়া নों খুবাই কবাই অ্যাটাক খাইমিয়া এবং আমরাও গিদিङैनो जों শুধু পশ্চিম থানায়া ত্রিপুরানি প্রায় 10-15টা থানাও কিন্তু বিরুদ্ধে এফআইআর খাইজাকা তাবু যে এফআইআর নারনাই রাও आं যখন এফআইআর খাইজাকাই তো স্টেট গভর্নমেন্ট আপনো আয়ু আ থানানি যে কোন একজন পুলিশ অফিসার আয়ু মাসরম ইনকোয়ারি অফিসার आं যখন social media ni ti boje kok saman jokon phone rekhan kai lo tang aino tang angki khoraksa borono musuk sei wak to butare kim nai kuna notir fo to muku hinkai oki barat ni kun aino to tong je ake jesati hini to manani omdo hini me amle jodi reject ni tong kai abonga police ni aini durbolata keno hobe durbolata পুলিশ নি এই আইনের দুর্বলতা যে সেকশন সাবসেকশন ইন্ডিয়ান পেনাল কোড যে নাইন কক্ষমনি আবু রিচাকলি না গোরখা মনে খাইকা রাজা কুলজা খা সেরে দাও কিন্তু নন যখন বিপ্লব দেব এক চিফ মিনিস্টার তাও মানিক সাহা চিফ মিনিস্টার বিনি উপরে যখন অ্যাটাক চলি তুমি একটার পর একটা আবু পর্যন্ত সঠিকভাবে বড় কখনো যে রিপোর্ট নিমাইয়া যে রিপোর্ট ন তলাঙ্গই আয়ু যখন রিপোর্ট ন তলাং যখন আসামি গ্রেপ্তার নখা আসামি রমান লগে লগে বিনি প্রিভিয়াস যে এফআইআর যত তোমার আবত তলাঙ্গই হাকিম আরো পুলিশ মাখই বত জজ করতে তাই হাকিম বননুগুই সাইমানা নাই ইয়েস ম আয়ু যেভাবে সেগিয়া বনা পুলিশ রিমান্ড অন্তত 5 দিন সামনা জায়গা 2 দিন মান নাই দুর্বল চিনি আং তিনি বো কাইসা তুঙ্গন কা এফআইআর স্পেসিফিক বো দিন বো টাইম বো জায়গা বো কক সাই তঙ্কা ভাইকে কক সেকা বিনি ল্যাঙ্গুয়েজ এমন স্ল্যাং মানে এমন খাই আপনো যদি নম্বর মনে খাইয়া হাল খাইয়া পুলিশ তো আপনি জবাব মানে প্রশাসন আপনি জবাব মানে প্রশাসন অমন যে পুলিশ অফিসার যারা ইনকোয়ারি খাইনাই আপনি বিরুদ্ধে অ্যাকশন আনা দরকার অমতি যদি তো তলাপত্র যোগ্য নাই তলাপত্র yogi tang bote kok sanai 10 kai chin Tipra sono kulmanu kai hiru nubono hiru rajana bumano rajana jesati buku bo hini maka hiru kit aduti singki bono hiru ni na ni nupur beta khane abon makai ang rajya sorkan thane omona ang apil khane nang jotogula thanani FIR khlaijaka ek jaga tubri সিনিয়র গভর্নমেন্ট এপিপি পিপি দङ বর্ণরিংদি অরব অ্যাডভোকেট জেনারেল দङ হাইকোর্টনি বদ যত কেস নাইও অ্যাডভোকেট জেনারেল তুই নাই অবন কামকাই নাইয়া দিন নাই অবনি উপযুক্ত ব্যবস্থা খাইছে না অবকানি ঠিক আছে Tipra Mothani ফাসিতে রাগে পুরো যে এফআইআর খাইজাক মানে
Miang Salo Jepro, Soikotola Patron, Puto Tisaka. Apro Rada Purni case no. Kotor Tisapro, just upon Karis Kajaka. As a Karis Kaman Yaglo, Tabu Mothani passing to case man passing to. They say Abono Niger Pina the Buscan Salon of me. Our Tangi Karis Kajaka, I want to get no pressure, read petition to the Pinanda. Bob High statement on Tini Sarigo Bono Rinzaka, the affair Kane, the affair of Zara, Sinas Kaneno, and Zodos Himan Money, and a borrow from the second Sangatandi. A Kuto Tanakachino was Tanachin, so Ranichina Takadi. Kuto Takain, affair Kaimani, Karan Suiman. Down the Magan affair again. Zoston of Sunai, or the Sorgan of Gilsunai. Nungze Musutarigo, Radapur PSO, Nungje Musupatan in Nunga, Obiju Clemani, Sokotola Patroni Birude, or Musuto to Kubu. Maraniat Proton Posana, yes, Omoto Kubui, Nagi, Nakagang, Plangitanai. Ani the Pura was a voice recording Kajak Toganero with photo soho. Nina Jomo, both a Bangla Sable, or on Josto Ingaji, Mana Bangla May. Soon as a Clayo, Kanani Bishino, Tini Boroktam Sazakan, Horny Bishino, and Tezarozana, Yaka Katal Kaye. Katal Kaye soon, Omono, basic position Kajak. And as of the Shakabza. Kento, case, think about dismiss Kerimano. Tangi dismiss Nka, Tangi dismiss Kaya. Open Birutebo, I know Tashan and Tarastunga. I never make the genius. Tinin Akakis a hurricane, Adin Highway Kamuya, Nakagan, Joskuta Harikable, Nakabin builder, Haikutum, Haikutan Habil. Section Tongo, who section on the Santanita, Lord of Hakok Second. আর এটা সবচেয়ে যে জিনিস আপনারা লক্ষ্য করেছেন, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা ওনারা করবে। কি হচ্ছে নেশা মুক্ত? আমরা মনে করি, আমি মনে করি, ত্রিপুরার মানুষ মনে করি যে নেশা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইট হ্যাজ ইনক্রিজ। প্রতিটি এলাকায় ড্রাগস, প্যাডলার্সদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, নেশাগ্রস্ত যুবক যুবতীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, এইডস রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। একটা জেনারেশন শেষ হয়ে যাবে। সরকার মন্ত্রী মহোদয়গণ শুধু বক্তব্য করে বলছেন যে আমরা নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ব। হাউ? আমি একটা কেন্দ্রের এমএলএ, আসারামবাড়ি কেন্দ্রে কিভাবে ওনারা নেশা মুক্ত করবেন সেই কেন্দ্রটাকে, ওনাদের মাস্টার প্ল্যানটা কি? 7টা বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে যারা জনপ্রতিনিধিরা রয়েছে, এদের কোনো ভূমিকা ছাড়াই ত্রিপুরার যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়বে। আমি গভর্নমেন্টকে বলবো, যদি সত্যিই তারা নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে চায়, দে মাস্ট হ্যাভ প্রপার কমিটি। যে যে এলাকার বিধায়ক জনপ্রতিনিধিরা আছেন তাদের নিয়ে কি ডান কি বাম, ফ্রম অল সেকশনস অ্যাক্রস অল পার্টি লাইনস, তাদেরকে নিয়ে একটা কমিটি করে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটা করে যেন ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার হয়। এটা আমি আজকে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি, এটা করা উচিত। You don't have any drugs rehabilitation center. বলছে শুধু মুখে, আপনি বলুন কোথায় ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার করেছে, এবং যে সমস্ত ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার গুলো আছে, কে বা কাহারা গিয়ে সেখানে চিকিৎসা করছে, কি ওষুধ দেওয়া হচ্ছে সেখানে, তার কোনো কোয়ালিটি চেকিং এর কোনো ব্যবস্থা নেই। আমি অনেকগুলো ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে গিয়ে, প্রাইভেট গভর্নমেন্ট এইডেড তো খুব কম, নাথিং, কোনো ব্যবস্থা নেই। ব্যবস্থা ছাড়াই বলছে যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা আমরা করব। And government must take strong step immediately, না হয় ত্রিপুরায় একটা জেনারেশন শেষ হওয়ার পথে
এটা এগিয়ে চলেছে। নেশা ত্রিপুরাতে অনেক ছড়ে গেছে, কিন্তু প্রতিটি থানাতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সময় নেশা তারা ধরছে, কিন্তু মেইন মাস্টার মাইন্ডদের ধরতে পারছে না বা কীভাবে আসছে সেই দিকটা তারা দেখছি না। তো আপনি বিরোধী দল হিসেবে এটা কিভাবে দেখছেন? আমি হিন্দি সিনেমার কায়দায় দেখছি। হিন্দি সিনেমাতে এগুলো দেখানো যে মূল যে পান্ডা, এই পান্ডারা আসলে অনেক সময়, আমি সিনেমার কথা বলছি, আমি এখানকার সত্যিকারের কথা বলছি না, দেখা যায় যারা এইসব মাফিয়া রাজে ব্যস্ত, যারা করে এগুলো, এরা হয় পুলিশের সাথে যুক্ত থাকে অথবা স্ট্রং পলিটিক্যাল পার্টির দ্বারা সমর্থিত লোকেরা এটা। আই এম শিওর গণ আন্দোলন যখন জোরদার হবে এই পান্ডাদের ধরতে তেমন কোনো অসুবিধা হবে না। পিপল অলরেডি নো why those people are roaming scot free. আমি আবার মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনব যে উনি তো অনেকেই গ্রেপ্তার করছে এবং আরো এই পান্ডাদের নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করছে। আরে গঙ্গাকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই, এটা গঙ্গোত্রীতে গিয়ে এটা শোধন করতে হবে, ওইখান থেকেই ওই মূল জায়গায় ধরতে হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এগুলো ইনফরমেশন আছে, আমার মতো লিডারের কাছে ইনফরমেশন আছে, ওনার কাছে থাকবে না, ওনার কাছে আছে। অ্যান্ড নাও ইট ইজ অনলি হিম টু টেক অ্যাকশন। একটা উচ্চারণ করে ওরা ধরতে হবে, জয় বজরঙ্গ বলি, ব্যাস, হি ক্যান ফিনিশ ইন নো টাইম। ওকে, থ্যাংক ইউ। बेलायखेना नांगमानि ककनो क्वेश्चन खायखा माने जरा बाय मिलेवै क्वेश्चन खायमानि बेलायखेना नांगमानि कखे अर्नियो हायसि चिनि नायमानि आंबो वासबो हर सालाबनो आं बेलायखेना वासबो थांनाय जों नुखा 2016 आव जेफ्रा आईपीएफ रंनि कोतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरोनो गुबुन दफारं हाखे आफरोनो तिप्रा सारंनो मुभमेन्ट खाय तामासिथों नै हमानि केबा बनि परे इमिडिएट जों नुखा चिन बुबाग्रा चिन दफारंनो दैदुल फायमानि आरोनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोना आंने सानानि मुसु जे जेफ्रो चिनि कम्युनियन हनै जेफ्रो तमने चिनि गंबारा गंगलक नैंलाय दंफ्रों हाखेनो अ सामुदाय रंनि बो किसिसा तमाय सासनाय मे आबो किसा बाथाक मा हाय निजमखा चिनि बररक फायमानि थांमानि र जेफ्रो बुबाग्रा चिनि बररनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफारसनो सके टुकी ररा या हाय नै थांफ्रों हाखेना ता बाहाय नाय बखावार लायै ता बचिनि बररक सिक्ला सिक्ले रते वायसा माने बरबाय गुबुल गुथु खलायै अंखरमानि नुकजागो इनका अर जागाव आं सानानि मुसुमानि गानके चिनि बररक आनि मकलबो गोबां मा जागानो गलायो जे खुजुबायबो खोनाव गोबां मानो रिपर्ट गलायो जेहेतु आं अमेन कमिशनार दंयै फायजाबा गोबां मा बोरै र आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय इंगै दं सिनावर आगरतलाव सक सालाय दंखा गुबुन दफाराव बाय अनेक समय पुलिस बाय रंजाक माने नुखा आमन्त्रिबो दङ केस दे ड्राग्स बो सालायो ड्राग्स नालायो गुबुन दफानि चलारो बाय कायसा रुमो खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय लायै बाहायके रिपर्ट लायै चिनि बुरि रता तिप्रा मथानि माने टीडब्ल्यूएफ नि हसिना तिप्रा मथानि बुरि र अनेक जागाव जों साइबराव जों किसा नायसना नांनाय ओंखायनो बर' रिपर्ट बर'वा ओंखायनो थाना रबाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय खायफानो अर जागा आं सानानि मुसुकुमानि हाखे आगिरावबो आंनि रनो सावो चिनि दफारं अबनो नां सानानि मुसुबो गार्जेन नंनाय र जारा गार्जेन नंनाय र निनि बसा जे आगरतलाव तामाने बाङै दंफाय आब्रो नो मा छिनाय जारा एजुकेशन खायनाय र परासुना खलाय तमानि बसाबो बाय दं बो बाहायके दं नों जे एजुकेशन खायनानि हेनि र हर बो ड्राग्स ले नाय दंखा बा कोनो कायसा गुबुन दफानि चलारो बायदे तमां दंखा आबरनो नों जदि खेल खायमे आंखे नों साया वेरेगा तांगैनि बसाना आगरतला रहै दंमाने आबताम मिनिं नै बाताम अर्थ दंनाय होनो आबनि माने गार्जेन रना आं सानानि मुसुङो नेने बसा बो बाहायके चले दं बाहाय ngै दं तांनि सरायरा किन्तु
ang jodon sama ang khorsa bumang sai mano tang ni serai ro kintu jing serai pro ni haya jeng okra rong no ba chin ama baba rong no jeng han kena bokrok kongwi borok 10 ta koklai sai phano jeng bokrok kongwi ama ba khorai okra ba khorai hai hinau kintu tang ni serai ro ha ke borok তারমানে সাকসানো রংজাক মাহাই সাকসানো সিজাক মাহাই ইংলিশ পরীক্ষা হাখাই একেবারে বেলায় শিশক খা অমা হাইরা একটা বড় মনোভাব নুকজাক মাহাই মা তংজাক হাইন বাকি অনেক সময় মা ফাসায়া নুয়াকে পরে রফানো মা ফানি কংনো ইগনোর খাইও নর কক নানা নেনাইয়া আর তে কাইসা বিস্ফোরক কাইসা চিনি ইয়া ফাউটই তেমন এখে মোবাইল বাকি গোবাং মা জাগাও চিনি বড় কমামা নেনো একদিক দিয়ে ড্রাগস আর একদিক দিয়ে অমা হেকে তমং লিগে লাগাই তমং বেজলা তংলাই মানি এনকা অবা হাইরং না সংনাই নে খাই মোবাইল বো কাইসা আর নিও মিডিয়েটর হাইঙ্গি তং বরক দেরা থানিও আবানি বাগै যারা গার্জেন নাই রনো অ সানি জরাবা আং সানানি মুসুমু আং আইগিবো সাকা তাবো সানাই বিশেষ খাই বুড়ি রং খাখা কেনা जों তক্তই প্লাম পাইও ওয়াইসা চিনি ক্যারেক্টারও দাগ নাং খাখা খাই जों बासाय थांनायनि मत सारा जीवनाव जों तमानाय जों ससाइटियाव बासाय थांनायनि मत बेलायखेनो तमानाय केसेबङै पायो आबानि बाङै चलारक तो तमानाय बरक तो किसा मिरि कुगोनो चलारक तो मिरि कुगोनो हाय हमफानो बरं हांखेन ते किसिसा बरंनि बदनाम ओंया तमाने हांखे बुरिनि हांखे ते कायसा हांखे कोनो को देरा करं लाय हांखे बुरिनि हांखे कोनो को ताबो प्रेगनेंट फांखा बाते बा देरा लायखा नाना ते हांखे बुरिनि आरो न ते बाहायनो तमाने तंकसर साखसर हायंगै फै आबानि मै बुरिनि गार्जियन रो ना सानाने मुसुंगो ट्रान्सपारेंट रि सुमारो रि जे सुमानि चिनि फातारनि ताबो फातार हानि बर रंनि कायसा रि सुमुरनो आदब खायना मानि अनेकटा जागाव बरबो बिजनेस खायनानि बाङै खायनाय न सिनेमाव नतबा चिनि मोबाइल गोबां मा फातार हानि तमसा मं कामुं सुमुरनो नुगलाय इनके बर हायखेना जरायबो नायथगनानि मुसु वइ चंलायबो थिगनो हायफानो आरो जागाव जों मा बजथाय चिनि बसाबोतैनो बुरि रंनि गार्जि रंनो बिसेस के आं सानानि मुसु बो जे फाला फिलि के रि सुमानि इभेन जों बुरि रबोसि चिनि मखल बसि जों कुपुरनोखो कुपुर कसमनोखो कसमनुक मानि हाय बरने पेन बारा कांलायसिनाय सावरी करी रखे पदे परे रि टाइट चंलायसिनाय बारा बहगो खाखरि सिकरिखा ओबार गोबां मा चुमानो तुयै आं वाइसाफोरबो कक्साका हयतो निरो ताबो नेक्स्ट जेनारेशन रा आनो जलेफा मानो बा जारा गार्जियन रो मा माइखे मुसु खलायदो ना मुसु तनै रा आनो जलेफा मानो हाबन आं प्रेक्टिकल नसे कक्सा वाइसि बुइनो साया खलाय फाइसि दा आनो तुय नों साया खलाय फाइसि दि हे बुइनो इनभाइट खाइमा हायंगो बरि चलारन मकल थांगो हायसि बरि रंथानि बरगु चलारो बरबले बरनि एट्राक्शन नं हायसि तार माने आं जे चलानो इनभाइट खाइमानि हायंगो जे आनि पोसाक परिषद बाय ओ चलानो आनि पोसाकनो बलायि बर आनो साया खाइ फाइसि थै इनभाइट खाइमानि हायंगो आबानि बागै जत जागावो न चलारो न साया हाया बरि रं साया हाय बकलाया हायपानो बुरि रंनो जों बरक हिसाबै नायनो के बुरि रंनो माने अम हायखे लुब ओंजांनाय जिनिस बख्रनि सिम याकुं जरा दङ आबानि बागै आबरनो सिकियत के तमाखे जों सन्मान बाय तमानाय आबरनो जों रखा के तमाय हायखे जों तपै हेप्लामै थांनाय आबका बुरि रंनि लाइफ आबानि बागै आं देनो अबनो सानानि मसु ताबो गोबां मानो जरा नो बै गुबुन दा फारबाय मियाफ्राव सिनि क्वार्टार बस कांतै चलामासा तैलायजा चलां हाखेना हातार हानि बरो और बुरिं हाखेना सिनि हानि बरो रि बाइके सुंजा हमले हाबा खक्साजा साखाखे रि सिकरिखा हाखे अबतिखे हिङै थांमानि नुखा आं बेलाय तमै सानाय बखा कष्ट अंगो सिनि बरो रो तमै सानाय फिचार तमा बंनाय सिसि साइमानिया हान कबर वाइजा माहाय स्राय मुनां जाखायसिं दंसो एक चलाराव ड्राग्स सालायो एक बुरिराव अबा हायख्लाय तमानाय बुरिराव पर्यन्त ड्राग्स नाव गताबो कामुं सुमुनो तै बाहायनो गोबां मा जागाव बर भबिष्यत सुनामालियाङै पायो बनो फाला फिलियाव मा बाय बाक्सा चलारो बरनो लुक हावै बरनो ट्रेक्टर मांसि थांगिया के बनि परासना खालायनानै बनि डिस्टार्ब थाका फिचार सेस इनखो अमा हायखे डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली बुमा बुफानि बसेस अ बुरै बसाने चला बसाने लाइफ बसेस अबा हायं मानो रखा खायनानै हाखाय जतनो मिया अखलिं खाना सिने एलपि बो साखा आ मेटर न तयै आंबो कौनो नरिसे सानानै मोसो जे ताबो पूजा फाइदों
পূজাবো মানে নিকে রি মরমা পাইলে ওনাই গুবুন দফা হাকেবলে ব্যবসা খাইনাই জোর কাহাই চাগৈ দंनाय सिन बर' हाकेबले ना बयने बुमा बपा बयने राबार राजावो मा बसं सिन बर' गोनां दंबा साख्रि तो माया कदोंमा बेकार मानसि का आ कष्ट खाय रह जानाय सराय र आसके खासिया तब मानगोन रां सानलायो ओंगाय तमाने पदे परमानै पाइदेनि बागै मा गार्जेन न मा प्रेसाराइज खालायलायो आपनि बागै निरना आं सानानि मोसौ सिनि दफानि रां पैसा आं हांखे सिनि दफानि आरो थांया व्यवसाय साबो खायबा पूजानिबो मुङै व्यवसाय खायनाय रहका गुबुन दफारसि चिन मा बसक असमदाय खलाय थानिव चिन मा बसक आइसा आरनो व्यवसाय खाय बिजनेस खाय मा बसला आसंनाय दं दसाला रि फालनाय होइते आरम्भ खालायै जुता फालनाय होइते जत दुनिया फालनाय जत व्यवसाय इंखानो गुबुन दफासि इंखे मेरो बरनि जतने रां बरन थानि दालाय रफायनाय बरं हांखनो गोनां खावनाय आर निनि बसां हांखेब्लेनो तमाहानाय बयनि सलारो बाय थांसिनाय पदे पर नुंसिनाय चासिनाय अमाके कबर वाय जालायनाय आबनि मागे आं निरन थाने अबनो सानानि मुसु जों ताबो माइनरिटी माइक्रोस्कोपिंग तमा जरावो जों आसा किरमा संसा भबिष्यत करि नों अ हाबो तमोदे थांमासिनो थांमानिया जों बमहाय जागाव सगलायसिनाय अमहाय किरमा संसानो तैसिसंले जुद्ध सेरलाय दङ अमहाय जरावो आं जत्त गार्जेन पेक्चर रायरना आं फरायनानै मुसु आं निरनो बमहायनो दफाने कायसा बमा ngै आनि दफाने जेने बसापां तंबो आनि बसानो नै आं खातरै साव आं निरन थानि गार्जेन हिसाबै साव प्लिज निराव अमायके असामताय थांनायनि हनै गार्जेन रो टेक्टो तानोदि एबा खाना जारा गुबुन दफा बाय गुरिनाय र निराव लासिदि कमा जाबानि न वानादि निरने भबिष्यत करिखा गोबां मानो खाबले गुबुन दफा बाय कायजागै उलो बुजागै तगजागै थानि ने मा फाने आरो रांनाय दि हजाबो मा फाने आरो थाङि नों जागाबो मुसुरिनाय दि हजाबो गोबां मा महिला कमिसनबो कमप्लेन सफाय सिनि बर' माइक्रा जुदा गुबुन दफा बायके गुबुन दफारं हांखेनो सोलारो नायनि माने गुबुन दफारं हांखेनो बेलायखेनो आं बनो माने स्टाडि खायो गुबुन दफारं खे बेलायखेनो बेहेया सिनि बोरैबो सारावनो बर' माने रांके सारoi फानो गिफ्ट रoi फानो सिनि सालाबो साराव तो गिफ्ट रवानि पाथायासि सिनि दफानि बिसिङो गुबुन दफारं हांखेनो मल्टिं खालायनाय न टेम्पटेशन खिख्लायनानै रोङो न बाय खालायनाय मोसासे गिफ्ट फारते नाय पूजानि गिफ्ट आसा खाखे ते थिगला खाहायखे वानसो सिनि ब्रै बोसाराव इनके फातार हानि कुंकलंनि कक साइते वान साहि सासिनो बरक तमा खलाय बरक जोंनो चलारो हाखेनो तमाने बैनार रां सलो रंनाय फानो तमा खलाय फानो गारि ति फानो न गुरि रसिनाय बाइक कारे फानो गुरि रसिनाय सिनि बरर ताबो चलारो किसि साम बाहेर न तमु सरम सिनि बरर चलारो बेसी मल्टिं को बरनो टेम्पटेशन खिख्लायने आसखे रोंयाहायसि गुबुन दफानो सोरङै ताबोखे सिनि बरर से सकसाना सें तखायसि आबनि बाङै बोसाराव निरन थाने आं अबनो सानाने मोसोबो निराव हुसुंदि भबिष्यत नि भबिष्यत नोंनो सनायाखे साबो सनानायबा नों सासानि भबिष्यत नोंनो सनादि आर कामन कांदि बेबागनो काबार्ड खायै नि बोसारनो दाकनि रावै बेबागनो बोलै हाकने नों स्टाइल खायनाबा बको बबैनो नेकटाइ खाय बरि रमा एकदम एयर होस्टेस र बेलाय मा टक टक का खबर बरबो कायसा एकदम फैशन नाइथबले और बोसाक बोलाई पापा पिपि खलायै फाला फिलि कावै हापेन कावै टाउन गोनां गुरि नायने आबो तो बेलायखेनो सोसाइटी नि माने मोसाङे चिनि दफानेव तापफाना आस स्टैंडर्ड सकलाय मायाखो आबनि बाङै निरनो बोसारावनो निरनो कोयनानि मुसुङो जारा चलारो बुरि रंनो बाहनो जोंनि नजरै नायदि आर बा बुरि इंनाय र बाहायनो निजेनि न रखा खलायै बुता हनै बनो कायसा रखखनि खाकादि जे जागा फानो मते हायते माने लिगि लागायो सिमने नि ब्रेन न नष्ट खायते माने आबो दफानि बाहायनो खति निनिबो खति हायसि आबन बाङै ते आंको फलोविया गार्जेन रनो अबनो न सानाय बोसाबति रनो नि रखेल खायदि पूजा समय नि रो हायनो ता आंखारदि नायरो नाय नों खांखे नों गार्जेन तेलं थां मताय खलुरदि खलुरो वइते वइसा न ओतेलां थांदि आबन बाङै जारा सहर तंनाय रो विशेष खाय सहर तंनाय रो ताना पारा तंनाय रो सिक्लास बासलां सराय रनो अपूजा जरा बेलायखे सतर्क खायनानि बाय आं जत्तने थानि कयो हायसि কর্মসখা যতনা হামবা খাদ্য দপ্তরের আহ্বানে আজকে এই সাংবাদিক বৈঠক। আমার ডান দিকে রয়েছেন
খাদ্য দপ্তরের ডাইরেক্টর নির্মল অধিকারী মহোদয় এবং বাদিকে রয়েছেন অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর অনিমেষ দেববর্মা মহোদয়। আপনারা জানেন যে শারদ উৎসব আসন্ন এবং প্রতিবার শারদ উৎসব উপলক্ষে রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরের দ্বারা রেশন শপের মাধ্যমে সারা রাজ্যের ভোক্তাদেরকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয়ে থাকে সাবসিডাইজড রেটে। এবারও দপ্তরের তরফ থেকে সেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিগত দিন থেকে একটু আলাদাভাবে আমরা এবারকার শারদ উৎসবের প্রাক্কালে রাজ্যের মানুষকে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বা জিনিসপত্র আমরা প্রদান করব। তার শুভ সূচনা হবে আগামীকাল রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে রবীন্দ্রভবন হল নাম্বার 2 থেকে। এবারই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে আমরা সরিষার তেল সারা রাজ্যের 9,70,000 ভোক্তাদের মানে রেশন কার্ড হোল্ডার তাদেরকে আমরা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এটা আমাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে ছিল যে আমরা বছরে 4 বার সাবসিডাইজড রেটে রাজ্যের ভোক্তাদেরকে সরিষার তেল প্রদান করব রেশন শপের মাধ্যমে এবং তার শুভ সূচনা বা শুরুয়াত আমরা আগামীকাল করব রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে রবীন্দ্রভবন হল নাম্বার 2-তে এবং পরবর্তী সময়ে সারা রাজ্যে 2056টা যে রেশন শপ রয়েছে আমাদের, এই 2056টা রেশন শপের মাধ্যমে পুজোর মরশুমে তাদেরকে এই সামগ্রীগুলো প্রদান করা হবে। যে জিনিসগুলো প্রদান করা হবে ত্রিপুরা রাজ্যে, যেটা আমি বলেছি যে কোনো সরকার বিগত দিনে সরিষার তেল রেশন শপের মাধ্যমে প্রদান করেনি, আমরা তার আগামী দিনে করছি, আগামীকাল করছি শুরুয়াত এবং পুজোর মুহূর্তে সারা রাজ্যের রেশন শপগুলোতে এই সরিষার তেল পাওয়া যাবে 1 লিটার করে কার্ড পিছু। মাস্টার্ড অয়েল এবং এটা জানেন যে টেন্ডারের মাধ্যমে খাদ্য দপ্তর এই সরিষার তেলের সাপ্লায়ারদেরকে নিযুক্তি দিচ্ছে। 128 টাকা রেটে শুরুয়াতে L1 যে বিডার তারা পেয়েছে এবং আমরা এই L1 রেটে 3 জন সাপ্লায়ারকে, যাতে সারা রাজ্যে স্মুথলি সাপ্লাইটা করা যায় তার জন্য আমরা সাপ্লাই অর্ডার প্রদান করেছি। ইঞ্জিন, ইমামি এবং আমাদের রাজ্যের লংতরাই, এই 3টা ব্র্যান্ড এই পূজার মরশুমে আগামী দিনে সারা রাজ্যে 2056টা রেশন শপে সরষার তেল কার্ড পিছু 1 লিটার করে প্রদান করবে। এই 1 লিটার তেলের বাইরে যে জিনিসগুলো আমরা প্রদান করব, মসুর ডাল 1 কেজি, চিনি 1 কেজি, ময়দা 2 কেজি, সুজি 500 গ্রাম, আটা 500 গ্রাম। এই আইটেমগুলো একটা ক্যানভাস ব্যাগ নতুন করে আমরা খাদ্য দপ্তর থেকে পূজা উপলক্ষে সারা রাজ্যের প্রতিটা পরিবারকে প্রদান করছি এবং একটা ক্যানভাস ব্যাগের মূল্য প্রায় 68 টাকা। টেন্ডারের মাধ্যমে এটা করা হয়েছে। অর্থ খাদ্য দপ্তর প্রদান করছে
নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় 6.5 কোটি টাকা দিয়ে 9,70,000 ক্যানভাস ব্যাগ আমরা বাইরে থেকে আনার বন্দোবস্ত করেছি। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে 3,98,000 ব্যাগ পৌঁছে গেছে, বাকি 5,72,000 ব্যাগ রাস্তায় রয়েছে। আগামী 2-4 দিনের মধ্যে সেগুলো পৌঁছে যাবে। এই ব্যাগের মধ্যে কি থাকবে? 1 লিটার সরিষার তেল, প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে 2 কেজি ময়দা, 1 কেজি চিনি, 500 সুজি, 1 কেজি ডাল, 500 আটা, এই ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে করে আমরা সারা রাজ্যে দুর্গা উৎসব উপলক্ষে মানুষের মধ্যে প্রদান করব, যাতে দুর্গা উৎসবে তারা আনন্দে মেতে উঠতে পারে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকালকে সেটা উদ্বোধন করবেন। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের তার বাইরে কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন রয়েছে যে সারা রাজ্যে মডেল রেশন শপ করতে হবে। অর্থাৎ যে রেশন শপগুলো আমাদের বর্তমানে ইন এক্সিস্টেন্স সক্রিয়ভাবে রয়েছে, ওই রেশন শপগুলোকে সুসজ্জিত করে অত্যাধুনিক পদ্ধতি করে যাতে ভোক্তাদের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, তার জন্য তাদেরকে মডেল রেশন শপে পরিণত করতে হবে। প্রাথমিকভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 2056টা রেশন শপের মধ্যে 8টা জেলা থেকে আমরা 600 রেশন শপকে মডেল রেশন শপে পরিণত করব এবং এই 8টা জেলা থেকে 600 রেশন শপের নাম ইতিমধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে। আগামীকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত ধরে আমরা এই মডেল রেশন শপের শুভ সূচনা করব এবং এতে করে খাদ্য দপ্তর থেকে 5,000 টাকা করে প্রতিটি রেশন শপকে দেওয়া হবে। এটা আমরা নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট থেকে, যেটা আমরা বলেছি যে ক্যানভাস ব্যাগ আমরা দিচ্ছি 67 টাকা রেটে নিজস্ব টাকা থেকে, আমরা ফিনান্স থেকে সেখানে কোনো অর্থ চাইনি। এই মডেল রেশন শপেও আমরা 5,000 টাকা করে এই 600 রেশন শপকে প্রথম পর্যায়ে আমরা প্রদান করব, যাতে তারা এই টাকা দিয়ে বা নিজেদের থেকেও কিছু অর্থ যোগ করে রেশন শপকে মডেল রেশন শপ করতে পারে। এতে করে ডিপার্টমেন্টের ক্যাশ ক্রেডিট থেকে প্রায় আমাদের 30 লক্ষ টাকা খরচ হবে এই মডেল রেশন শপ বাবদ। 5,000 টাকা করে 600 রেশন শপকে আমরা প্রদান করব। আগামীকাল এই মডেল রেশন শপেরও সেখানে ঘোষণা করা হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের এবারই প্রথম খাদ্য দপ্তরের অধীন 635 জন লেবারার রয়েছেন, যারা লোডিং আনলোডিং দীর্ঘদিন ধরে এই কাজগুলো করে যাচ্ছেন। পরিশ্রমের কাজ, তারা পরিশ্রম করেন এবং তাদের পরিশ্রমের উপর ভর করেই আমরা পিডিএস যে সামগ্রীগুলো সেগুলো বিভিন্ন রেশন শপের মাধ্যমে স্মুথলি আমরা পৌঁছে দিতে পারি। কোনো সরকারি বিগত দিনে পুজোর উপলক্ষে তাদেরকে কিছু অনুদানের চিন্তা ভাবনা করেনি। এবারই প্রথম খাদ্য দপ্তর তাদের দাবি মেনে, বা এখানে ডাইরেক্টর এডিশনাল ডাইরেক্টর সাহেব আছেন, প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করে আমরা 2,000 টাকা করে তাদেরকে পুজো উপলক্ষে এক্স গ্রেসিয়া প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তাদের দাবি ছিল 3,000 টাকা, কিন্তু আমরা যখন বললাম যে 3,000 হবে না, 2,000 টাকা আমরা দেব, সেই ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমরা প্রদান করব, তারা আনন্দিত হয় এবং পরিষ্কার ভাষায় বলে যে এবারই প্রথম কোনো সরকার আমাদের দাবিকে মেনেছে
বিগত দিনে এটা করা হয়নি। এ উপলক্ষেও আমাদের প্রায় 12,70,000 টাকা ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমাদের খরচ করা হবে। লেবারার যারা রয়েছেন 635 জন, তাদেরকে পুজো উপলক্ষে 2,000 টাকা করে এক্স গ্রেসিয়া সেটা প্রদান করতে গিয়ে এই কর্মসূচিটাও চেকের মাধ্যমে সিম্বলিক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল রবীন্দ্র ভবন হল নাম্বার 2 থেকে আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন, মডেল রেশন শপ ঘোষণা করবেন এবং সুসজ্জিত ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে যেটা আমি বলেছি যে খাদ্য সামগ্রী, সরষার তেল প্রদান প্রথমবার ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে এই কর্মসূচিগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে পুজোর সময়, পুজোর প্রাককালে এবং পরবর্তী সময়ে এই সমস্ত জিনিসগুলো সারা রাজ্যের 2,056টা রেশন শপের মাধ্যমে আমরা রাজ্যের 9,70,000 যে ভোক্তারা রয়েছেন তাদের কাছে সেগুলো পৌঁছে যাবে। তো এই ঘোষণাগুলো আজকে আমরা দিলাম আপনাদের কাছে। তার বাইরে বর্তমানে খাদ্য দপ্তরের খাদ্যের স্টক বা মজুদ যেটা রয়েছে তার কোনো ঘাটতি নেই। চাল আমাদের প্রতিদিন 1156 MT প্রয়োজন। প্রেজেন্ট স্টক আমাদের কাছে রয়েছে প্রায় 69,621 MT। 69,621 MT খাদ্য চাল আমাদের মজুদ রয়েছে, যা দিয়ে আমরা আরও 96 ডেজ আমাদের যাবে কোনো ধরনের বাধা বিপত্তি ছাড়া, 96 দিন। গম আমাদের 49 দিনের মজুদ রয়েছে। চিনি আমাদের 57 দিনের মজুদ রয়েছে। মসুর ডাল আমাদের প্রায় 59 দিনের মজুদ রয়েছে। সল্ট, চিনি, লবণ আমাদের প্রায় 12 দিনের মজুদ রয়েছে এবং এটাই 12 দিন পরে আবার সাপ্লাই আসবে। তো কোথাও সাপ্লাইয়ে কোনো ধরনের ডিসরাপশন বা কোনো ব্যাঘাত নেই। আমাদের পেট্রোল 11 দিনের মজুদ রয়েছে। আমাদের ডিজেল 7 দিনের মজুদ রয়েছে এবং কেরোসিন অয়েল আমাদের 5 দিনের মজুদ রয়েছে। সুতরাং খাদ্য দপ্তরের অধীন যে স্টক আমরা মেনটেন করি সেই স্টকগুলোকেও আপনাদের সামনে আমরা উপস্থাপন করলাম যে কোথাও কোনো ধরনের এসেনশিয়াল কমোডিটিস তার শর্টেজ বা যার জন্য পূজার মরশুমে মানুষকে হয়রানির মধ্যে পড়তে হবে, হয়রানির শিকার হতে হবে, সেই কোনো ধরনের আশঙ্কা বর্তমানে নেই। আপনাদের মাধ্যমে আমরা সেটাই আমরা জানাতে চাইছি। তো সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেই জিনিসটা আপনারা করতে পারেন। তৎসঙ্গে এই বইটা আমরা সেফগার্ডিং ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড কনজিউমার রাইটস, এ জার্নি টু প্রোগ্রেস, স্টেটমেন্ট অফ পারফরমেন্স 2023-24, অর্থাৎ এটা একটা খাদ্য দপ্তরের মোটামুটি একটা ছোটোখাটো দলিল বলে আমরা বলতে পারি। এই বই থেকে আমরা খাদ্য দপ্তর সম্পর্কে যদি কোনো তথ্যের প্রয়োজন হয় সেই তথ্য এই বই থেকে নেওয়া যেতে পারে। এই বইটাও রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল আনভেল করবেন, এগুলোকে উন্মোচন করবেন। পরবর্তী সময়ে এটা ইংরাজিতে রয়েছে, আমরা বাংলাতে এটাকে ট্রান্সলেট করে দেব। সারা রাজ্যের প্রতিটি রেশন শপে আমরা এই বইটাকে আমরা প্রেরণ করব ভোক্তাদের স্বার্থে। আপনাদের যদি কোনো সাংবাদিক বন্ধুরা প্রশ্ন থাকে সেটা আপনারা করতে পারেন বিনামূল্যে। এবং এই ক্যানভাস ব্যাগের প্রতিটার দাম প্রায় 67 টাকা, 68 টাকা, প্রায় 6.5 কোটি টাকা খরচ করে আমরা এই 6.66 crore 6,66 লাখ টাকা খরচ করে আমরা এই ক্যানভাস ব্যাগ ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমরা দিচ্ছি। প্রতিটা পরিবারে যাবে, সারা রাজ্যের যতটা রেশন কার্ড রয়েছে ততটা পরিবারে এই ক্যানভাস ব্যাগটা যাবে এবং এই ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে করেই আমরা এই খাদ্য সামগ্রীগুলো প্রদান করব, যার মধ্যে 1 লিটার সরিষার তেল ফার্স্ট টাইম ত্রিপুরা রাজ্যে দেওয়া হচ্ছে রেশনের মাধ্যমে, 1 কেজি মসুর ডাল, 1 কেজি চিনি, 2 কেজি ময়দা, 500 সুজি, 500 আটা। এই জিনিসগুলো আমরা এই ব্যাগের মধ্যে করেই সারা রাজ্যে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই প্রদান করব। তার শুরুয়াত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল করবেন। না, ক্যানভাস ব্যাগ পাবে, কারণ এটা আপনারা জানেন যে
আমাদের পজ মেশিন রয়েছে, ই পজ মেশিন, সেটা ই পজ মেশিনের আওতায় আনা হচ্ছে, যাতে কোনো রেশন শপ ডিলার যাতে অন্যদিকে সেটাকে না দিতে পারে। তাই যেখানে যত সংখ্যায় যাবে সেই অ্যাকাউন্ট আমাদের ই পজ মেশিনে থাকবে। আর সমস্ত জিনিস সাবসিডাইজ রেটে আপনারা জানেন, তেল, যেমন তেল, সরষের তেল ফার্স্ট টাইম আমরা প্রদান করছি। মার্কেটে আপনি দেখুন ইঞ্জিন তেল 155 টাকা লিটার, আমাদের আমরা রেট দিচ্ছি 128 টাকা করে রেট এসছে। প্লাস আমাদের দপ্তর আমরা আলোচনা করছি আরও 15 টাকা সাবসিডি প্রদান করব, অর্থাৎ 128-এর সঙ্গে আপনি 15 মানে 113 টাকা, 113 টাকা সাবসিডাইজ রেটে আপনি তেল পাবেন রেশন শপ থেকে, যে তেলের দাম বাজারে 155 টাকা। তো গরিব অংশের মানুষ যারা, তাদের একটা বিশাল সুবিধা হবে আগামী দিনে এই এসেনশিয়াল কমোডিটিস বা নিত্য প্রয়োজনীয় যে সামগ্রী সেগুলো ক্রয় করতে। ব্যাগটা আপনারা আমাদের আইসি অ্যাক্টিভিটিস আমাদের যেটা রয়েছে, কারণ এখানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি থাকবে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ছবি থাকবে, খাদ্যমন্ত্রীর ছবি থাকবে, এবং শারদীয় উৎসব উপলক্ষে আমরা এই জিনিসগুলো প্রদান করছি। এর মধ্যে সরষের তেল আমরা প্রদান করছি, এবং এই ক্যানভাস ব্যাগটা আপনি বলতে পারেন এজ এ টোকেন অফ মেমোরি, এজ এ টোকেন অফ লাভ, এজ এ টোকেন অফ রেসপেক্ট, যেটাই হোক আমরা ভোক্তাদের মধ্যে আমরা প্রদান করছি দুর্গা উৎসব উপলক্ষে, এবং তাতে পরিষ্কার লেখা আছে যে দুর্গা উৎসব উপলক্ষে। তার জন্য আমরা ক্যানভাস ব্যাগটা দিচ্ছি, এবং এটা আমরা খাদ্য দপ্তরের অর্থ দিয়ে আমরা দিচ্ছি, ফিনান্স থেকে আমরা অর্থ নিইনি। জুট ব্যাগ, জুট না, কোনোবার হয়নি। টেন্ডার ফাইনাল হয়েছে 128 টাকা, তারপর আমরা আলোচনা আজকেও হয়েছে, আমরা আরো 15 টাকা সাবসিডি দেব। আপনারা 113 লিখতে পারেন। টেন্ডার ফাইনাল হয়েছে, এটা যারা বিডার 128 হচ্ছে L1, এই রেটে অ্যাকচুয়ালি 123 টাকা ফাইনাল হয়েছিল, কিন্তু তারপর ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট, ডিলার কমিশন, সেগুলোকে মিলিয়ে 128 টাকা। এবার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা দপ্তর থেকে ওয়ান টাইম আমরা আরেকটা সাবসিডি দেব, ওয়ান টাইম, দ্যাট ইজ 15 রুপিস। তো 128 প্লাস 15 মানে তার সঙ্গে 15 যোগ হবে, দ্যাট ইজ 113 টাকা। এই মাইনাস 113 টাকা রেটে মানুষ সরষের তেল নিতে পারবে। মার্কেটে যে তেলের দাম 150 টাকা, 155 টাকা, সেটা 113 টাকা ধরে গরিব অংশের মানুষ রেশন শপের মাধ্যমে তারা পেয়ে যাবেন। এটা আমাদের সংকল্প পত্র ছিল, নির্বাচনী সংকল্পপত্রে, এবং এর কাজ আমরা শুরু করেছি। আগামী দিনে আমরা আশা করব অর্থ দপ্তর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে সাবসিডি রূপে, কারণ যেটা অর্থ দপ্তর দেওয়ার কথা ছিল এটা আমরা দিচ্ছি। আমরা ফাইল পাঠানো হয়েছে অর্থ দপ্তরে, কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রোগ্রামটাকে উদ্বোধন করতে হবে শর্টলি, দুর্গা উৎসব চলে এসছে, তাই আমরা ডিলে না করে নিজের থেকে ওয়ান টাইম আমরা দিয়ে দিচ্ছি খাদ্য দপ্তর থেকে। পরবর্তী সময়ে অর্থ দপ্তর যা সাবসিডি দেবে সেটা আমরা ওই 128-এর সঙ্গে মাইনাস করে দেব। না, as per our promises made in the Sankalpa Patra, that will be given 4 times in a year. That is during festival season, দুর্গা উৎসব, নববর্ষ বা বিভিন্ন সময় প্রতি 3 বছর অন্তর অন্তর, 3 মাস অন্তর অন্তর আমরা সেটা প্রদান করব। পরবর্তী সময় আমরা দেখি হাউ ইট গোজ, আমরা রেসপন্সটা দেখি, পরবর্তী সময় আমরা সিদ্ধান্ত রিভিউ করতে পারি। What is the price of 15 rupees additional subsidy to the department? Is it one time only this Durga Puja season, or will it continue every? Now, we have sent a file to the finance department for sanction of subsidy, but as of now we have not received any response. So we don't want to kill any time, because the program needs to be inaugurated by the Honorable Chief Minister, and he has been kind enough to give his consent to remain present tomorrow, that is 10th of October. Therefore, keeping the urgency in mind, we have decided to give one-time subsidy for 15 rupees, one-time subsidy for 15 rupees to the consumers. But considering the finance department does approve the file that you have moved on, so will the price of 113 per liter, will it be static? Will it be static? No, you never know. We are giving 15 rupees. If finance department gives 20 rupees, then again the price will be reduced to 108. That it will be a
blessings in disguise. But in sir, in another case, as you said, it was 128. 128. That is the price has been fixed. That's the thing. Fixed as per tender. Okay. But now we have decided. No, sir, that I understood. I'm saying so that 128 you can easily avail in the market. That will also benefit the people. If you can give them at 128 also, then also people are benefited by around 25, 26. You are true. But to make the scheme entirely successful, because you will get engine oil per liter by 150 to 55 rupees. That's the market rate. Imami brand, it's a very renowned brand outside the state. Imami, I don't know the rate, but I am reported or told that it is around or at par with engine. But our Longtarai, which is our local brand here, they are selling per liter 122 or 23, considering the competition in the market. Therefore, to make it a successful one in a holistic manner, we have decided, let us not take a chance, take a risk. Let the consumer, have that win-win situation, and for the overall convenience of the consumers, we have decided to add another 15 rupees with subsidy. With 128. No, sir, I understood that. I'm saying since you get it at 128 rupees, including all costs, why can't you continue it throughout? Because in the national level in the market, the rate of oil fluctuates. Okay. Always it is in fluctuating mode when it comes to oil, when it comes to sugar. So we did not want to take a chance. We want to make the scheme a successful one because it is the launching. Okay. So as I have told, yes, let's see how it goes. And the response we get from all nooks and corners will decide our next course of action. মডেল রেশন শপের কনসেপ্টটা আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে বলা হয়েছে যে মডেল রেশন শপ করতে হবে। আমাদের আলোচনা চলছিল, তো ইন ওয়ান শট 2056 যে রেশন শট রয়েছে আমাদের, সেগুলোকে করা সম্ভব নয়, অর্থেরও প্রয়োজন, এবং ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট কতটুকু অর্থ দেবে সেগুলো আমাদের আলোচনার বিষয় রয়েছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে টু স্টার্ট উইথ ইনিশিয়ালি আমরা 600 রেশন শপকে চিহ্নিত করব 8টা জেলা থেকে, যাদেরকে আমরা আমাদের দপ্তরের ক্যাশ ক্রেডিট ফান্ড থেকে 5000 টাকা করে প্রদান করব, যাতে তারা সেই টাকা খরচ করে বিভিন্ন সামগ্রী যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো ক্রয় করতে পারে এবং ভোক্তাদের জন্য সুবিধাজনক সমস্ত সিস্টেম চালু করতে পারে। অলরেডি আপনারা জানেন বর্তমানে ডিজিটাইজেশন হয়েছে রেশন শপের, বিগত দিনের মতো এখন আর রেশন শপ কাজ করে না। আরও মডেল কি করে করা যায় সেদিকে আমাদের যেমন নজর রয়েছে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ারও সেখানে নজর রয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা এই মডেল রেশন শপ করছি এবং তার উদ্বোধন আগামীকালকে একই প্রোগ্রামে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে হবে। বাজারে চালের রেট প্রচন্ড বেশি স্যার, এটা যদি কমানো যেত স্যার ভালো হতো। স্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলছে স্যার চালের রেটটা অনেকটা বেশি, প্রত্যেক মাসে মাসে দাম বাড়ছে। আমরা তো বাজারে বাজারে রেট অথবা আমাদের যে ভিজিলেন্স এটা আছে, তো আমরা দেখছি আমাদের যে যোগানদার, মেইন যোগানদার হলো কল্যাণপুর মোড়চর। তো মোড়চরেতে তারা কম দামে বিক্রি করতে পারতেছে না, অথবা সিস্টেমের বাইরে গিয়ে তারা বিক্রি করতো আগে, এখন ভাউচার ওইগুলি ছাড়া ওরা বিক্রি করতে পারে না। তো আমরা কনস্ট্যান্ট ভিজিলেন্সে আছি। আমি আশা রাখি, মাঝখানে দামটা একটু কম ছিল, আবার প্রতি একটু বেড়ে গেছে। আমরাও মাঝখানে অ্যাকচুয়ালি গণেশ পূজা এইগুলি নিয়ে আমরা একটু অন্যরকম মোডে ছিলাম। তো মার্কেটে আমার টিম যাইতেছে, গত 7 দিনে ধরেন 3-4টা বাজার রেডি হয়েছে। তারপর মহারাজগঞ্জ বাজারে কিন্তু কাগজে পত্রে খুব সুবিধাজনক পরিস্থিতি দেখা যেতেছে না, একটু রেটটা বাড়তেই দেখা যেতেছে। সোর্সে বেশি আছে, তো সোর্সে কম করার লিগে আমরা এই রোপারে আমরা আবার কল্যাণপুর মোড়ছড়া তেলিয়ামোড়া SDM-এর এখানে আমরা বসুন বিকালে, এরকম একটা প্রিলিমিনারি কথা হয়েছে। আমি আশা করি পূজার মরশুমে দামটা কম। চলো, আপনারা সবাই যাবেন কালকে প্রোগ্রামে 12:30। অ্যানাদার থিং, এখানে আমি যেহেতু আগরতলায় বসে এটা ঢুকছি,
অনেকগুলো পূজার সিজন দেখেছি, আমিও দেখেছি। ইন মাই লাইফ স্প্যান অফ মোর দেন 50 years I have seen this city. আগরতলা আমাদের গর্বের সিটি। কি করেছে এই সরকার? ঠিক পূজার আগে ইন দি নেম অফ ক্লিনিং দি সিটি এখানে উচ্ছেদ অভিযান ওনারা শুরু করেছে। এটি কি সময়? কেনই বা আপনি এদের বসতে দিলেন, আর কেন এখন আপনি উচ্ছেদ করছেন এদের? ইজ দিস দি টাইম? আগরতলা গ্রিন সিটির যে পরিকল্পনা, এটি কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? ইট স্টার্টেড লং ব্যাক। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আগরতলা শহরকে আরো সুন্দর করার যে পরিকল্পনার কাজ, এটি কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? হোয়াই ডিড ইউ অ্যালাউ দেম? কেন আজকে অ্যালাউ করে এদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে? দি গভর্নমেন্ট শুড থিঙ্ক, যারা দোকান দিয়ে পরিবার চালাচ্ছে, এদের প্রতি এটা মানুষের একটা দয়া, ইউ শুড লাভ দেম, ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দেম। এটা না করে উচ্ছেদ করছে। এবং আমি চাই, এজ এ লিডার অফ অপোজিশন, I want statement from the government. এটা কেন অমানবিকভাবে এটা কেন করেছে? Why this will happen? তারপর একটা জিনিস, ত্রিপুরায় অনেক পুজো দেখেছি, দুর্গা পুজো। এইবার আমি দেখেছি যেখানেই গেলাম চাঁদার জুলুম, অপহরণ হচ্ছে। ধর্মনগর থেকে আসার পথে রাত্রিবেলায় গাড়ি থামিয়ে সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করে ছেড়ে দিয়েছে, এমন অনেকগুলো ঘটনা আছে। পুলিশকে জানানোর পর সরকার কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। What Honorable Chief Minister is doing? He is the Minister for Police Department. Whom department? Why he is not taking action? ভিআইপিদের গাড়িকে পর্যন্ত, মানে গাড়ি থামাতে এই সমাজদ্রোহীদের এত সাহস হয়েছে যে এসকর্টিং গাড়িটাকে ওরা থামিয়ে দিচ্ছে। Where is government? গভর্নমেন্টের একটা রুল থাকা উচিত। এত চাঁদার জুলুম I have never seen it, and this has happened. এবং বিজেপি আইপিএফটির সরকার 2018 থেকে শুরু হয়েছে। কই সেই 18, 19, 20 ওকে করোনার সময় এটা বাদ দিয়েই দিলাম। Why all of the sudden this year চাঁদার জুলুম কেন হবে? কতজনকে গ্রেফতার করেছে, কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হয়েছে? Let the government tell. আর যদি এইভাবে চাঁদার জুলুম চলতে থাকে, I am telling, আগামী দিন এই চাঁদার যারা জুলুমবাজরা উজাড় করু কিন্তু চাঁদা করতেই থাকে, if police is not taking any action. I want to see, we want to see, the people of Tripura want to see some action. পূজার সময় আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, গ্রামে গঞ্জে দুর্গা পূজা এটা আমাদেরও পূজা, আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে আমরা ত্রিপুরারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি। আই এম ওয়ান অফ দেম। এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয়, এবার তো দিচ্ছে না কাজ, নো এডিশনাল ওয়ার্ক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো, আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না, মানুষ কিন্তু বসে থাকবে না, আপনি জেনে রাখুন। নেই কাজ, ইউ গো এন্ড আস্ক ওয়াই ডিএম, ধলাই ডিএম। মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে। আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া, এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে। দিস আর দি থিংস আপনারা হাইলাইট করবেন, আমি জানি এই বিষয়টা, মানুষ জানুক, সরকার জানুক। সরকারও তো সবাই খারাপ না, কিছু ভালো লোক আছে, যারা ভালো ক্যাবিনেট মিটিংয়ে বলবে তারা
নিজেদের মধ্যে আলোচনা করব যে গরিবদের আরো বেশি করে, আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি, বেশি করে কাজ দেওয়া হবে, সো দ্যাট দে ক্যান এনজয় দি পূজা। এটা আমার দাবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল। আজকে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবীদের একটা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে 2023-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসছে, নাম না করে আপনাদের দলকে, যে নতুন উঠে আসা একটা দলের সমর্থনের কারণে উঠে আসছে। আই টেল ইউ ওয়ান থিং, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে আমি সম্মান করি। আই হ্যাভ নো পার্সোনাল গ্রাজ এগেইনস্ট হিম। তবে একটা জিনিস ওনার বোঝা উচিত, অনেক সময় বয়স হয়ে গেলে মানুষ বাচ্চাদের মতো কথা বলে। এটা আমার পিতামাতার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি। আমাকে যারা সাজেশন দিত আফটার 70 ইয়ার্স অন্য ধরনের কথা বলতে শুরু। ইন ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট, হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট? ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্টটা হচ্ছে আমি আরো দুইটা দলের বিরুদ্ধে ফাইট করি। ইট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। টিপ্রা মথা lost so many seats because of BJP. Tipra Motha lost so many seats because of CPM. দুইটা দলের জন্য আমরা লস করেছি। CPM lost many seats because of us. CPM lost many seats because of BJP. And BJP এরাও কিন্তু লস করেছে কয়েকটা, এরাও লস করেছে, বাট ইন ওভারঅল বিজেপির একটা ফায়দা হয়েছে। এই ফায়দা ইট ইজ বিকজ অফ দি ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। না হয়তো আজকে ওনারা এই কথা বলছেন ধনপুর এবং বক্সনগরে কংগ্রেস আর টিপ্রামথ আমরা প্রার্থী দিই, কি অবস্থা হয়েছে। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং দেম। এই যে বাজে একটা বক্তব্য করে মানুষের মধ্যে ভুল একটা ধারণা সৃষ্টি করানোর যে চেষ্টা হচ্ছে, আই কন্ডেম ইট। এটা উচিত না। মানুষ বুঝে গেছে। অনেকে গ্রাম্য বাংলায় বলে মথার কংগ্রেস প্রার্থী দিল না, তারপরেও সিপিএম কিচ্ছু করতে পারলো না। সিপিএম এর প্রার্থী নিজেই নাকি ভোট দিতে পারলো না। সেদিন বলছে যে সিপিএম দিয়ে আর কাজ হতো না। আই ডোন্ট নো, দিস ইজ হোয়াট পিপল টেল। আমরা কি বলেছি, একের বিরুদ্ধে এক যেন লড়াই আছে। টিপ্রামথা কিন্তু আমরা আমাদের কথা রেখেছি। যা ভুল হয়েছে গত বিধানসভায়, এই ভুলটা আমরা হতে দেব না। উই ক্যাপ্ট আওয়ার ওয়ার্ড। তারপরেও যদি স্টেটমেন্ট ফ্রম এ হেলদি লিডার, রেসপন্সিবল লিডার, যিনি 20 বছর ত্রিপুরাকে শাসন করে গেছেন, আই থিঙ্ক আই উড লাভ টু হিয়ার মাচ মোর পজিটিভ কমেন্ট ফ্রম ইউ। থ্যাংক ইউ। बेलायखिनि नांमानि ककनो कुइसन खायखा माने जरा बाय मिलिवै कुइसन खायमानि बेलायखिनि नांमानि कखे अर्नियो हायसि चिनि नायमानि आंबो वासगु हर सालाबनो आं बेलायखिनि वासगु थांनाय जों नुखा 2016 आव जेफ्रा आईपीएफ रंनि कोतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरोनो गुबुन दफारं हाखे आफरोनो तिप्रा सारंनो मुभमेन्ट खाय तामासि थों नेहमानि तेबा बनि परे इमिडिएट जों नुखा चिन बुबाग्रा चिन दफारंनो तैदुल फायमानि आरोनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोंना ने सानानि मुसुगु जे जेफ्रो चिनि कम्युनियन हनै जेफ्रो तमने चिनि गंबारा गंगलक हनै इंलाय दंफ्रों हाखेनो अ समुदाय रंनिबो किसिसा तमाय सासनाय मे आबो किसा बाथाक मा हायनि जमखा सिनि बररक फायमानि थांमानिरो जेफ्रो बुबाग्रा चिनि बररनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफारो सोनो सके टुकि ररा या हायनि थांफ्रों हाखेना ता बाहायना हाय बखावार लायै ता बचिनि बररक सिखला सिखले रते वायसा माने बरबाय गुबुल गुथु खलायै अंखरमानि नुकजागो इनका अर जागावा आं सानानि मुसुगमानि गानके चिनि बररक आनि मकलबो गोबां मा जागानो गलायो जे खुंजुबायबो खोनाव गोबां मा रिपर्ट गलायो जेहेतु आं अमेन कमिशनार दंै फायजाबा गोबां मा बोरैरो आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय ngैदों सिनावर आगरतलावो सक सालाय दंखा गुबुन दफारावबाय अनेक समय पुलिस बाय बरंजाक माने नुखा आमद्रबो दङ केस दे ड्राग्स बो सालायो ड्राग्स नालायो
गुबुन दफानि चलारो बाय कायसा रूमो खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय इंलाय बाहायके रिपोर्ट लायै चिनि बुरि राव ताबो तिप्रा मथानि माने TWF नि हसिना तिप्रा मथानि बुरि राव अनेक जागावो जों साइबराव जों किसान आइसना नांनाय ओंखायनो बर' रिपोर्ट बराव हाकेनो थानारो बाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय हायफानो अरो जागा आं सानानि मुसुकुमानि हाके आगिरावबो आंनि अनो सावो चिनि दफारं अबनो नां सानानि मुसुकु गार्जेन नंनाय र जारा गार्जेन नंनाय र निनि बसा जे आगरतलाव तारमाने बाङै दंफाय आब्रो नं मा छिनाय जारा एजुकेशन खायनाय र परासुना खाय तमानि बसाबो बाय दं bo bahai ke dong nung je education khaina ni hindi ro horo bo drugs de nai tongkha ba kono kaisa kubun do pani salaro ba de tamang tongkha abor no nung jodi khel khai me angkhen nung sa ya we re ga tangai ne busana agar tala ro hoita mane abata mo meaning nei ba tam ortho tong nai hino abni mangai guardian ro na ang sana ni mo sungo ne ne busan bo bahai ke chole dong bahai ngai dong tang ni sarai ro kintu ang jodon sama ang khorsa bumang sai mano tang ni sarai ro kintu jing sarai pro ni haya जों अख्रा रंनो बाचिन आमा बाबा रंनो जों हंखेनो बख्रक कंगै बर 10टा ककलाय साइफानो जों बख्रक कंगै आमा बा खरायो अख्रा बा खराय हाय हिनाव किन्तु तांनि सराय रहाखे बर तमाने साखसानो रंजाक माहाय साखसानो सिजाक माहाय इंग्लिश परीक्षा हाखा एकेबारे बेलाय सिसखा अमा हायरा एकदम बर मनोभाव नुकजाक माहाय मा तंजाक हायन बागै अनेक समय मा फासाया नु एके परे रफानो मा फानि कंनो ignore kayo noro kok nana ne naya arte kaisa bispurok kaisa chini ya pau tui tamone ke mobile ba ke kabang ma jagao chini borok kama ne no ekdik dia drugs ar ekdik dia oma ke tomong ligi lagai ma tomong bizla tonglai mani engka oba hairong no songnai ne ka mobile bu kaisa ar nio mediator haingi tong borok dera thaniwo abani bagai jara guardian nai no o sani jora ba ang sanani musungu ang agi bo saka ta bo sanai bises kai buri rong kanga kena chung tok tei plam payo waisa sini character ro dak nang kanga kai chung basai thangna ni moto sara jibono chung tamanai chung society o basai thangna ni moto belai kena tamanai kesep ngai payo abani bangai celarok to tamanai borok to kisah miri kugono salarok to miri kugono hai hampana borong ngangken tek isisa borong ne botnam engya teman ngangke burini ngangke ta kaisa ngangke na kono ko dera korong lai ngangke burini ngangke kono ko ta pregnant pangka bate ba dera lai nana te ngangke burini arano te bahai na teman tongkosor sa kosor hai ngi pai abani mai burini guardian ro nang sanane musungo transparent ri sumaro ri je sumani chini phatarne matabo phatar hani boro rong kaisa ri sumung rong no adopt khaina mani onekta jagao boro business khaina ni bangi khainai no cinema o no ta ba chini mobile ko bang ma phatar hani tamongsa mang kamung sumung rong nok lai inka boro haikena charai ba nai thokna ni musu wi chunglai ba thingna haifano aro jagao sung ma bojok thai chini busabo teina buri rong ni garje rong bises khyang sanan musu boje phala phili ke ka ri sumani even जों बोरि रो बसे सिन मकल बसे जों कुपुर कसम nok mani hai borone pen bara kanglai sinai sabori kri roke poder pore ri tight chunglai sinai bara bohogo khakeri sikri kha obar kabang ma chumanon tuyei ang waisa probo koksaka hoyto ni ro tabo next generation ra ano jole phamana ba jara guardian ro ma mai ke musu khlai ro na musu tonai ra ano jole phamana haban ang practical no se koksa waisi buino saya khlai phaisi da ano tui nang saya khlai phaisi di he buino invite khaima hai ngo bori chalaron mokol thangwa haisi bori rontani borbu chalaro borobule borne attraction nung haisi tar mane ang je chalano invite khaimani hai ngo je ani posak porishod bai o chalano ani posak no bolai boro ano saya khai phaisi thani invite khaimani hai ngo abani bagi joto jaga bono chalarong no saya hai ya bori rong no saya hai buklai ya hai pana buri rong no जों borok hisabe nai ne kan ke buri rong no mane om haike loop ungjang nai jinis ni bokhro ni simi yakung jora tong abani bani aborno sikyok ke toma ke जों sonman bai tong manai aborno जों rokha ke toma ya kai जों tokti he plamui thangnai aboka buri rong ni life
aboni bagai ang no abono no sanani musu tabo kabang mano jara jara no bai kubun da phara bai mia pro chini quarter bus kan tei chala masa tele ja chala khana hatar hane boro or buring han khana chini hane boro ri bai ka sungja hamale haba khok saja saka ke ri sikrikha hake oboti ke hingi thangmani nokha ang balai tamai sanai bakha kosto ngo chini boro ro tamai sanai fisher tama bangnai sisi saimania haino kobor wai jama hai skrai munang ja khaising tongsu ek chalarok drugs salayo ek buriro oba heklai tama nai buriro portonto drugs nao ngetabu kamung sumuno toi bahen kabangma jaga baro bobishot namali angi pai bone phala phili ma bai baksa salaro borno look hawi borno tektor mang sithang ya ke bone porasona klainani bone disturb untaka fisher says Ika oma haike directly indirectly buma bu pani boses o buri bosane chala bosane live boses o ba haing mano rokha khaina ni kai joto no mia okling kana chini elopi bosaka a meter no toyi ang bu kong no risi sana ni musu je ta bo puja phaitum puja bo mana ni ke ri moroma paile onai kubun do pha kable ব্যবসা khaina jur ka haicha gi tong nai ang sin borom ha kable na boine ma buma bo pa boine rabar raja bo mabusang sini baru genang tongba sakri toma ya kedeng ma bekar mangsi ka a kosto khlai ro janai serai ro asake khasiya ta bo ngana rang san layo ngai tama nai pode porma nai paide ni bagai ma garje ro no ma pressurize khlai layo apani bagai ni ro nang sana ni mosu chini do phane rang puisa ang ke chini do phane ro thangya ব্যবসা sabo khaiba puja ni bo mungi ব্যবসা khaine ro ka ko bondo pharoksi Chin ma basak osamodai khlai thani wo chin ma basak aisa arne ব্যবসা khlai business khai ma basala asok nai tang do sala ri phalnai hoite arambho khlai juta phalnai hoite joto dunia phalnai joto ব্যবসা inghan kana kubun do phasi ingke nero boroni joto ne rang boron thani dalai ro phainai borong angkana ganang khawnai ar nini busang angkeblena tamahanai buini salaro bai thangsenai pode por nungsinai chasinai amake kobor wai jalaiunai abani bang ang nirun thane obono sanane musu jeng tabo minority microscopy tama jarawo jeng asa kirma sangsa bobishot krin nang o hawa tomoi de thangma sino thangmania jeng boma hai jagao soklai sene om hai kirma sangsa no toisi jengla juddo serolai tamo om hai jarawo ang jotto guardian te cherai ro nang khorainani musu ang bonirone boma hai no dofane kaisa boma ngai ani dofane jeni bosa pangtang bo ani bosa nang nei ang khatori sao ang nirun thani guardian hisabe sao please niro omai ke o samotai thangnani hnei guardian ro tekto tarodi eba khana jara kubung dofa bai guri nai ro niro lasidi kamaja bani no wanadi nirne bobishot kri kha kabang mano khable kubung dofa bai kaija gai ulo buja gai tok jagoi thani ni ma phane ro rang nai di hoja ma phane ar thangi nang ma jaga bum suri na di hoja kabang ma mohila commission bo complaint chopai chini boro ro mai kla juda kubung dofa bai ke Kubundo parong hangkene selaro menai ni mene kubundo parong hangkene belakena bono minister di kayu kubundo parong ke belakena beheya sini beri besar no boro mane rangki saro ipane gift ro ipane sini salaba saro to gift ro ani pathaya sini dokhane bisingo kubundo parong hangkene no molting klaine no temptation khiklaina ne no bike klaine Musa se gift har ote nai puzani gift asa ka te thigla kha hai ke wanso chin me bri besaro inke phatar hani ko kongkolong ni kok sai tong wan sai sasina borok tuma khlai borok tungno chalaro ha keno tuma nai buinara rang solo rong nai phano tuma khlai phano gari ti phano no guri rosinai bike te kare phano guri rosinai chin borok ta bosi chalaro ki sisa bahai ro no tomong sermo chin borok chalaro besi Molting ko borono temptation khiklai ne as kherung ya haisi kubundo phano serungui ta boke chin bororo se soksana cheng tong haisi abani bangai busarong ni rong thani ang obono sana ne musugo niro hungsungdi bobishot ni bobishot no nang sanaya ke sabu sananai ba nang saksang ni bobishot no nang sanadi ar kamung kandi bebak no kabat khayei ni bosak no dakni roi bebak no boloi hakane nang style khaina ba boko boboino necktie khai buri ro ma ekdom air hostess ro belai ma tok tok ka ka bor bo kaisa ekdom fashion nai thogule or bosa bolai papa pipi khlai phala phili kawi hapen kawi
टाउन गोनां बुरिनानै आबोथ' बेलायखौनो ससाइटिनि माने मोसाङै चिनि दखानियाव ताकुफानो आसा स्टेन्डार्ड सख्लाय मायाखौ आबोन बाङै निरनो जेबो सारावनो निरनो कयनानै मुसुङो जारा सोलारो बुरिरंनो बाहनो जोंनि नजरै नायदि आर बा बुरि इंनायरो बाहायनो निजेनिनो रक्षा खालायै बुता हनै बनो कायसा रक्षकनि खाखादि जे जागा फानो आ मते हायते माने निगि लागायो सिमने निने ब्रेन नष्ट खालायतो माने आबो दखानि बाहायनो खति निनेबो खति हायसि आबोन बाङै ते आंको फलौलिया गार्जेन रनो अबनो न सानाय बसाबति रनो नेरो खेल खायदि पूजा समय नेरो हायनो ताम खारदि नायरो नायनो खानके न गार्जेन तेलां थां मताय खलुरदि खलुरो उइते वैसा न उतेलां थांदि आबोन बाङै जारा सहर तंनायरो विशेष खाय सहर तंनायरो ताना पारा तंनायरो सिक्लास बासलां सरायरोनो अ पूजा जरा बेलायखे सतर्क खायनानि बाय आं जत्तने थानि कयो हायसि कमसखा जतना हामबा तंमनि डेभलप ना तंमनि तामबागै खायमिया मते यासि सुरि तंमनि इलेक्शन इस कानो तो सोना आसो गुइ सिमि नायग्रा दि अपुसो जों रां बाहायके सानै तो गुनि जे कग्रि मनि ताबो तामबागै खायमिया माहाय लुकुरक हमबाय ताबुक लुकुरक सानाय लुकुरक तो लुकुरंसाय केबेंनाय बदल आनि केबेंनाय बदल न आं बिसि केबेंगो तिनि बाय आराय बছর लेखनायदि 21 एप्रिल 20 तारिख समायदों एप्रिल 3 बोसोर जे एप्रिलाव बादगे मे जून जुलाई आगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर 3 बोसोर 9 तारिख आरो 7 तारिख इने आराय बছর 3 বছর কারণ তাবরন্দি नवेम्बर डिसेम्बर जानुवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल तंगले ताई तामगै माइया ओ जागाव जतन साइमानो ताबुक पर्यन्त तृतीय एडिसि हापां सम्पूर्ण एडिसिनि जे प्रशासन राज्य सरकारनि साकावसे बिसि निर्भर मातो जों दिनै एडिसि हापां फाइमाने यागुलो गोबां मा जों प्रजेक्ट जमा रोखा जे प्रजेक्ट रांमाया माने उसकां बुबाग्रा अरनि चीफ मिनिस्टार चीफ सेक्रेटारि याफारि लांथाका प्लास दिल्ली सानै पूरा फाइल आराय बছर जों जे मानिया माने बन्चित खायमाने लांथाका ताबु मंत्री बा एडिशन मेम्बर ऑफ गारी कताल पाइका बा निनी नक खामानि तावरंदि आबो आंबो 1979 आगो 89 एमएलए 93 पर्यन्त एमएलए ताबु एमएलए एमडीसी रो जदि बल्लुन हारि पांजरी ताबु एरिया गुरि नांखाय आगिन दिनिया जो पार्टी लीडर नायनाय बीजेपी नि बल लीडर नि व्यक्तिगत गारि करी नंसायनाय गारि कांग्रेस नि जारता गर नायरो जो लीडर गारि नांगौ गारि दङ पब्लिक वे करस्पन्डेंट नांगा जुगा जुंनार नांखाय आगिने हाय लाइन गेर काकावले नुग्लिया ताबो इंडिया बो आपदिनो नो हुक तो तांनाय नो आं लुन हारिबान नांखा तिनी रां सावै नक तांनाय ले बरन रां फैया तिनी सुनो यासि सुरु तिब्रा मथारां साइके बायया हाइके बायया तिनी बररा यासि सुर जों 30 कोटी रां रहका खेरांबा तांना बागै निनि दोया बाया जों जुदि दाबि खायाखाय जों जुदि सानयाखाय जों आपु 30 कोटी माननि कक्टमाया ताबु प्राय 24 कोटी नि सामसलितुं कन्टिन्यू खामसलितुं ते बाकी इंस्ट्रूमेंट आरो पांजनी जत धरनेर एक्सरे मेशिन থেকে চেঙিনাই সিটি স্ক্যান থেকে চেঙিনাই যত পাইনাमगै आरो तबु निनि प्रत्येक साबजुनार इंलिया माने किसी किसी थां दङ जों दाबि खायो प्राय 3000 परिवार न 3000 परिवारनि ऊपर गोनां राबा रखायरि दुनि रेखानिति स्टेट गभर्नमेंट इतलांगो थ्रू
ডিএম অফিস নিয়ে পরে চিনি জেডিও নিয়ে পরে जों সাব জেডিও दं অর্থাৎ সাব জোনাল অফিসার জোনাল সাব জোনাল টিচার খাই दं তাবো आगि तंगनी 33टा साबजुन जों फैमा लोगो लोगो बारे हुई 44टा अंका ताबु मो 2023 नि बिसिङनो ते 19टा बारे नै अनेक बरमन नं ऑफिस बारे तंगनाय जुनाल आगि तंगनी मात्र बसो 5टा ताबु थाङा जों फैता 3टा बारे का ताबु ते 2टा बारे नै नॉर्थ बाय साउथ अरे दलाई बाय साउथ नो 2टा भाग खानाय आरोबाव ताबु त्रिपुरानि साइने जत महक मावनो जिला परिषद एडिसी माने नन एडिसियल का जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत के पर हिरिमा खामले जोंहासो बारायलिया किन्तु दाइने बिशाल गो नगर पंचायत पुरसभा रानी बाजार जिरानिया जत बारिबो दिल्लीनि फानासो फैयो आं जत ताबु जान जत साबजुनाल बारिनाय जुनाल बारिनाय विलेज कमिटिनि संगा बारिनाय ततै फानायनि फानाय नीति आयोगनि फांथुम पीडीएफ नि फांथुम के अर जों ओंलि हमनि एडीसी एलाकाव जाय खैतो माने पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य सरकार हलो किन्तु आबो नायकिनि खानि तो त्रिपुरा मोथानि मनिटरिंग कमिटि रो जत नगमान मान कुन दुर्नीति तो फाय ताबुक जरा जोंबो मा खायो बर एग्रीकल्चर नि जत ऑफिस नि जत साउन्ड तो मने जोंबो मा खायो वीडियो जोंबो सम्पर्क मानार गो जत जागा 23टा ब्लॉक जे तो मने एडिसिया राखाव 587टा विलेज कमिटि नि मनिटरिंग कमिटि बायनो जों चालु तंले ताबुक पर्यन्त विरोधी र एडिसिओ जे ताबुक तो बीजेपी जे विरोधी लोग जे तंगनी कायसाफोर स्पेसिफिक आव अ जागाव म दुर्नीति इनका म तदन्त खायजाका जों तो खुला मेला साव 100% जों सापोर्ट खायनाय जिकुनु तदन्त नखायो ना सीबीआई ना सीआईडी ना कोनो खरसा हाईकोर्ट नि बा जाज नो तुयै नों इनक्वायरि खायमानाय जे अ फना अ रांमायनो गारि बपायखा नग बपायखा दालांबो तांगा तो आं एकजन इएम आंनि गारि दङ आंनि एस्कर्ट दङ जोंखाय आं स्टेट मिनिस्टारनि समान चिनि ताम बेराक दङ चिनि बागै आलादा बेराक दङ चिनि सिकिउरिटि दङ बागै नक रिफान्ड थाखाय ও बेराक যখন थांना थांगांखाय जागा যখন করিংखाय হয়তো आंनि नक नांतिसे फुवा रिफान्ड थाखाय आबुनाखाय सावगातामो এই रांसाव नक थाङो যেমন सीएम नि क्षेत्र तमो प्रातो बिन पुलिस दंना बागै बम्बा खायो बिन हाउस गार्ड दङ ताबु सीएम चेयरमैन का बंग हाउस गार्ड दङ जों जारा इएम नाय चिन हाउस गार्ड किन्तु चिनिखाय एस्कर्ट दङ आं जखन पारा थानाय एस्कर्ट बर थानाय आं हयतो थैमालिया प्रोविजन दङ आइन दङ आइबो दङ तागबो दङ आसामाव थांनाय दि बरलेण्डआव जेकुनु जायगा मोनसे धरो साइमेनिया आं बरमक जोंनि कयनाय जारा जोंनाव दुर्नीति खायो सानाय राव नरक दया खायो चिफ सेक्रेटारि बो नंनि न चिफ मिनिस्टार बो नंनि न डीआईजी बो नंनि न जत किछु बो नंनि न जेकुनु तदन्त खायनो बो नंनि न नरकनो म फना तदन्त अ फना बेलायखेनो रां पैसा खाका म रां बियानि फायो बिन सोर्स बिनि बैंक एकाउन्ट नायै অন্তত পক্ষে তদন্ত খাই বন উপযুক্ত শাস্তি নাগতো जों इंडियाव गोबां मा लिडार नंगौ मेव सन्जय सिंह नाजान समाजा आप नेंगानि आम आदमी पार्टीनि गणनुमानि रमजामाराव रमदि কোনো দুঃখ করিলে কিন্তু প্রমাণ তো না নাই এই প্রেস মিটের মূল উদ্দেশ্য হলো এটা আমার নিজস্ব বক্তব্য আমরা বিরোধী দলে আছি and I being the leader of opposition আমার একটা কর্তব্য থাকে যে রাজ্যের মানুষ সরকারকে কিছু কিছু কথা বলতে চায় তাদের সেই বক্তব্য সরকারের নজরে আনা এবং রাজ্যের মানুষের নজরে আনা এটা আমাদের কাজ
আপনারা দেখেছেন যে ইদানিংকালে আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডের লিঙ্ক, এই যে লিঙ্কিং করার যে পদ্ধতি, এইখানটায় একটা লিঙ্ক করার জন্য গভর্নমেন্ট ইজ চার্জিং 1000 rupees। একটা বাড়িতে যদি 5 জনের সেই লিঙ্কিংটা হয় তাহলে 5000 টাকা করে দিতে হবে। এই যে ব্যবস্থা, আপনারা যারা আছেন আপনারাও জানেন, ইউ অল আর রিপোর্টার্স, জার্নালিজমকে নিয়ে যারা কাজ করছেন আপনারা আমার চেয়ে আরো বেশি ভালো জানেন। সুপ্রিম কোর্টের একটা রায় আছে যে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইন আর ডে টু ডে লাইফ সবখানে কিন্তু আধার কার্ডের কোনো প্রয়োজন নেই। ইট ইজ নট মাই স্টেট, এই রাইট সুপ্রিম কোর্টের। নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ, যদি সব ক্ষেত্রে আধার কার্ড ইজ নট রিকোয়ার্ড, হোয়াই ইট ইজ লিঙ্কিং? এবং এই লিঙ্কিংটা করতে গিয়ে একটা লোককে 1000 টাকা করে দিতে হচ্ছে। এবং মাই ডিমান্ড, আমার স্পেসিফিক ডিমান্ড থাকে, যদি লিঙ্কিংও করতে হয়, why it is 1000? It should be 50 rupees, it should be 10 rupees. মানুষের থেকে এইভাবে কেন টাকা নেয়? The state government should take up with the central government on this issue, যে 1000 টাকার জায়গায় এটাকে কমিয়ে 50 টাকা 20 টাকা একটা ন্যূনতম হারে যেন এটা নেওয়া হয়, সেই দিকে যাওয়া। যেটা আমি ফাইনালি বলব, এই লিঙ্কিং এর কোনো দরকারই নেই অ্যাজ পার দি ভার্ডিক্ট অফ সুপ্রিম কোর্ট। অযথা মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। হোয়াই দি স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ নট টেকিং কেয়ার অফ দি সিটিজেন ইন ত্রিপুরা? এটি কি সরকারের দায়িত্ব না? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উনি একজন শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী, উনার নজরে আসা উচিত। হি শুড বি সেফগার্ডিং দি পিপল। আমি আমার ভেরি স্পেসিফিক ডিমান্ডটা আমি রাখলাম যে হয় এটা বন্ধ হোক, হয় এটাকে ন্যূনতম হারে করা হোক। अमरपुर डिभिजन बै खबजा किलाफा लामप्रानि सिमी वेस्ट दुलुमा पाहारपुर लामा सनामै रिनानि सानै अमरपुरनि सिमी करबुक लामा कासुलाइके लुकुरक थाङै सगैके अमरपुर PWD डिभिजननि एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप देबबर्मा लामानि टेन्डार अंजाक फियाबा बोसकां नभेम्बर तालनि 15 सालमारि बिसिङनो लामानि सामुं जेंसा जानाय हेनि साका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप देबबर्मा बकक तुमा थुमनायनि बिसिङाव साका अ आमसायो काइनि लामा तंमानि आ लामानि कन्डिसन तुयै सिगाङो PMDY रकनि तंमानि ताबुक PWD नि थानि याफ्रे रिखा काइसा टेन्डार अंखा 18 अक्टोबर खुलुकजानाय ते काइसा 2.4 करोड़नि खोना एबा 11 अक्टोबर टेन्डार अंनाय बोसकां तालनि 15 सालमारिनि बिसिङनो सामुं जेंसा जानाय हेनि साका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप सर लुकुरकनि एबा कामी लुकुरकनि जंजाल तैताम सालायजा खाताबो सालायजा खा जे पटलाखौ बौनि दुइटा लामा दंमानि आ लामानि कन्डिसननि बेपाराव मेन्टेन दं yang sai एक्चुअली लामा PMDY लामा दंमानि जोंनो हेनोमर खायरिका PWD हेनोमर खायरिका जों काइसा टेन्डार ओंखा एकटा पार्टी टेन्डार ओंखा आबो अफ मासनि 18 तारिख खुलंनाय ताइ काइसा जेटा 2.4 करोड़नि आबो खोना टेन्डार ओंनाय आखाइ मासनि 15 तारिख बिसिङाव कामार मंनाय सर नरकता मको रबिबारनो तिनो लामा कासमानि लामा खुब गाहाम नंनाय एबं आगामी मासनि बिसिङावनो आखाइ मासनि 15 तारिख बिसिङाव स्टेप जानाय सारनि निसिनि मुं आनि मुं अनुप देबबर्मा एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अमरपुर डिभिजन हामबाय सर
kamini lahar hamini bagai tirina oro lahar kasulai mani tabusu gerati update eba bobo hai choli witong tabusu gerati to sin je sungai mane al koto phaya ko chung to nai mane executive engineer executive engineer to phaya to jini SD sahib to phai kha PWD ni SD sahib to phai ka phai bo to koglam salai ka bo to tabu sana na ka kam no sabu bo to tabu chung chief executive ni bukuk te kaham ke khanai bo to mahi kok ri chung no bini kok ri man bising tu no lama saro janai ba saro jaya awos mai sing tung ta norok ni san mungla boboti bo area tei lama samjak nani chungka chungta mo tabo oro jaga chungnai ma ke purbo duluma pochin duluma paharpur o tinta bisio ekdom pura chini je thangnani omopur thang asa jawa office khairani bage belai problem je o main lama tongmani abono ঠিক খাই রিদানি বাগে বা রিনিউয়াল ফান্ড তো মেনটেন সমতো চং আবনায়ো কারণ লামা তো ময়সা মানসনে করাক কিন্তু ও চিনি যে পছিন দুলমানিলে ও জাতাবো রাঙ্গাছড়া তো সূর্য হাম অবলে মেনটেনেন্স বেলি সুগিয়া অব পুরা রিনিউয়াল খাই না কারণ কারো 2.305 কিলোমিটার বাইতো অব মানে সাফিসিয়েন্টলি চং আর জায়গা বহুত প্রবলেম তো আর তে বিসিং তে প্রবলেম কারণ তে আর জায়গা তে বড় কবা Naka obonaka already boro machine bekena kaisa ko khairi dang thu kaisa kaham ke naithok na khairan bage abo sung kaisa kabonai karon khate pochin purbo duluma paharpur abo haino jemon o paharpur bazar to paisoha para ek toksa para emon ke aro jagao lamangya te kaisa purbo duluma pusukamo no kaisa khamka fire service thanga aro bridge kebai thangmaya aro laimalia borok aro jaga kuno laimalia borok aro jaga nai oko khaimar hoka muthei nok kharimar hoka obo hai problem no kamang na chin elaka gongto obo hai ta ki onorok ni sanmung ki project eba tender engjak na engya ni bagi norok sanmani ja মানে পূর্ব দুলমা পশ্চিম দুলমাকে পূর্ব দুলমা বাই পাহাড়কে কোনো টেন্ডার ইয়াকো পশ্চিম দুলমাকে অলরেডি টেন্ডার খানো মাত্র 2.305 কিলোমিটার সে মাত্র হ্যাঁ বাদ বাকি কি একটু সারজা হ্যাঁ অমবাইসুং সাফিসিয়েন্টলি এবলে অমবাইচিনি সন্তুষ্ট করি হাইতা কিন্তু অব খাইয়াঙ্কা অলরেডি 6 কিলোমিটার বা 7 কিলোমিটার অলরেডি পর হক রিনিউয়াল খাইরিয়াঙ্কা অব সুং খাইরিয়া আপনি টেন্ডার লে বসে কিলোমিটার কে ফাই সব পাইজা সাউ জামান ইকো আপনি টেন্ডার ফাইমানি ন মাত্র 2.305 কিলোমিটার প্রায় 2.5 কিলোমিটার মতো 84 লাখ সামথিং আবো হাইকে তাও কম জাকানো অঙ্ক নরক কে পয়লানি হিমি পাইথাক জরা খাইজাক নানি ইনথং আবো নাইও আবো নাই সংকা আবো যেতে 6 কিলোমিটার আছে তমু আবো পুরা কমপ্লিট খাইথং খাইয়াঙ্কা সং আবো অলরেডি চুমানি মাইয়া গসিমিয়া আবো ত্রিপুরা এরিয়া ও লামা বয়স মানে বহুত কঠিন তমু হ্যাঁ নর কিসামিসা ওকো খাই অর জাগাও খাই সানাম কাহিনী কিসামিসা ও তোমার হিনাই পিস সলিং খাই ব্ল্যাক তো খাইমো আবো চুগলাক আবো পুরা কাম খাইনা তো আবো অলরেডি আবো চুমাই sini edisi area woto nugu kobangma abahinu bisi kobangpuk nugjagui tongmani hingke aboni bisingi bo tabusu grano rogla har kasulaikia Olah har kasumungo tabuk sanani thangke sub divisional SDM hunjadi kochuk level ni borok phara pheke forces tabusu rato SDM ko bidun ko kun phaiye ko ha শুধু PWD ni SD sahab bod tabusu rato chungbai malai phedrop ko tane taw bim bisiti khanaka chini oroni omorpuni PWD ni chief executive engineer phaina hinchum plata nasoloi tung tam nor wan chung tam tini lahar ka sulaimani sapungda ka sulaini na je borok kochuk level ni borok kenor ya kare ne kuchuk level ni phai bo already ko sina nai o tender pura 6 kilometer no puna renewal khai na hini ko sina nai kintu abo haike khai haika tiniya khanaya sonaya পাবলিক তেবু পংখানাই হাসি তেবু পংখানাই কিন্তু চং আবো হাই ব্যালেন্স নাইয়া আবো হাই চং সমস্যা নাইয়া হিকা বড় অলরেডি অমনা খাইদানি উঠুং আবো গত হাইও পা চইনর লাহার কা সলাই চং তাবু চং আবো হিকা কিলা হালামপ্রা নতুন বাজার অমরপুর যে রোড আর রোড ন চং তাবু বাসালাই কক সালাই চং আবো হিকা যা চং তাবু বাসাই কক সামাকে কিলা পা লামপ্রা হিকা আরেকটা জিনিস আমাদের রাজ্যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই নাথিং We have nothing. বিরাট রুট কনস্ট্রাকশন হচ্ছে এটা আমি অস্বীকার করব না 20 বছর আগেকার ত্রিপুরার হাইওয়ের যা অবস্থা ছিল এটা অনেকটা এখন বড় পরিসরে বড়ভাবে তৈরি করতে চেষ্টা করছে এবং হচ্ছে বাট দি পয়েন্ট ইজ
ওই সমস্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরের যারা বড় বড় কন্ট্রাক্টর এদের হাতে চলে যাচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে, দিল্লি থেকে টাকা আসছে, এই টাকা আবার বাইরে চলে যাচ্ছে। আমার এখানে কিন্তু সেই টাকা সার্কুলেট হচ্ছে। ইন প্লেন এন্ড সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার ত্রিপুরার অর্থনীতি কি করে এটা উন্নয়ন হবে? ইফ দি মানি ইজ নট গেটিং সার্কুলেটেড হিয়ার, এমন ভাবে টার্মস এন্ড কন্ডিশনস লিখবে আমার ত্রিপুরার একটা কন্ট্রাক্টর সেই কাজের সুযোগ পাবে না। And I appeal, I'm demanding to the government, যত বড় বড় কাজ হচ্ছে এই কাজে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের কন্ট্রাক্টর যারা বহুদিন ধরে ত্রিপুরায় কাজ করে আসছে, there are so many experienced first class contractors, they also can build this road. এই বাইরের যে কোম্পানিগুলো কাজ নিয়ে আমার ত্রিপুরার লোকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে, কিন্তু যে বেনিফিটটা, বৃহৎ অংশের যে লাভ, এই লাভটা বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। whereas this money would have come in the hands of Tripura contractors. এই বিষয়টা সরকারের নজরে আমি আনছি, মানুষের, ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষের নজরে আনছি। and this is my demand, যে এই কাজে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা কন্ট্রাক্টর তারাও যেন এই কাজ পায়। The government has to think about it. আর একটা বিষয়, it is very popular, সম্পদ কর। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন, মানে যার সম্পদ আছে তাকে কর দিতে, ভালো কথা। কিন্তু অ্যাসেসমেন্টটা কি করে করেছে? হঠাৎ করে মানুষ নোটিশ পাচ্ছে যে আপনার এত সম্পদ কর দিতে হবে। হোয়াট ইজ দি বেস? আমি কয়েকদিন আগে মেয়র সাহেবের একটা ছোট্ট ক্লিপিংস দেখেছি। উনি কি বলেছেন যে না, এটা আগের মতো করেই, কি আগের মতো করে রেখেছে? ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে নাকি ওরা অ্যাসেসমেন্ট করেছে। তো ড্রোনে কি বলে? হোয়াট ড্রোন ইজ? আগরতলা কি এত বিশাল সিটি যে এখানে ড্রোন দিয়ে, ক্যামেরা দিয়ে সার্ভে করে ড্রোন যা বলে তার উপর সম্পদ কর হবে? এবং এটা করতে গিয়ে যারা সরকারি দোকানে বসে যারা ব্যবসা করছে তাদেরকেও বলা হচ্ছে সম্পদ কর। এটা সরকারের সম্পদের উপর বসে এরা ব্যবসা করছে, কেন সরকারের সম্পদের উপর ওই ব্যবসায়ী কর দেবে? এটা কি স্বচ্ছ ত্রিপুরা? কি বলে স্বচ্ছ ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা? শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার এই কি চিত্র? আমি সাংবাদিক সম্মেলনটা করছি কারণ অনারেবল চিফ মিনিস্টারকে সম্মান দিয়ে বলছি। উনি প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি বহু ক্লাব ভিজিট করে ক্লাবের সাথে ভালোভাবে উনি যুক্ত আছে, এটা ভালো। বাট রাজ্যের মানুষের সার্বিক স্বার্থকে নিয়ে আরো বেশি চিন্তা ভাবনা করা উচিত। এই সম্পদ কর কেন বৃদ্ধি হচ্ছে, কেন নেওয়া হচ্ছে, কেনই বা সরকারি সম্পদের উপর বসে যারা ব্যবসা করছে এদের কাছ থেকে সম্পদ কর নেওয়া হয়? হি মাস্ট এক্সপ্লেইন, হি মাস্ট সি অল দিস। এই কারণে আজকে এই প্রেস মিটটা করলাম। আর আগে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে বনস্থলীতে উপজাতি বা টিপ্রা ছেলে মেয়েদের পাঠানো হতো, সেখানে ফ্রি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে লেখাপড়া করানো হতো এবং অনেকেই মাস্টার ডিগ্রি করে, পিএইচডি করে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন কলেজগুলিতে প্রফেসরশিপে কাজ করছে। হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে। হোয়াট ইজ দি রিজন? 20 বছর আগে, 15 বছর আগে যদি সেটা করা যায়। আজকে তো মোদিজির সরকার, মোদিজি তো শুধু দেশের প্রধানমন্ত্রী না, বিশ্বের
5-6 জন নেতৃত্বের মধ্যে বিশ্ব নেতা, ওয়ার্ল্ড লিডার, ওনার আমলে তো টাকার কোনো প্রবলেমই নেই। রিজার্ভ ব্যাংক ওনাদের কন্ট্রোলে, গান্ধী মাথায় ওনাদের কন্ট্রোলে, গান্ধী মাথায় ওদের নোট। কিসের প্রবলেমে ওনারা হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে? আমি দাবি জানাচ্ছি, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে বনস্থলীতে এসটি ছেলে মেয়েরা যেন আবার পড়াশোনা করতে পারে সেই ব্যবস্থা চালাচ্ছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনার কেন ওয়ান সাইডেড হাই মা দङ ওয়ান সাইডেড হাই যদি সিভিল সোসাইটি ও थांहांखे अबर तो कायसा मदर टांग कायसा दफानि कायसा बुमानि कक न रखा खायना निहांखे जों एनजिओस नि लिडार बो माना हानाय सिभिल सोसाइटी नि बर माना हानाय जों दाबो तेसिनि हदारनि कायसा तमायसने हदा अक्रा हाय बहाय क्लायै जत दफानि तैथेनाय दं इनके बर'नि मेजरिटी बर' रक्ता नाहार बहायरना बर' नाहावै कंक्रीट कैसा सॉल्यूशन तो बना नहीं है केना नॉट ओनली बर' बा बाइसे तब बर' बा बीजेपी ने नमस तक संमान नुगले तक जेटा नु सामान्य बुमरंगा के बर' बीजेपी ने आफ्टर ऑल बर' आगिनि सिमे सि देवनागरिक न मतायनि भाषा हनै बनस बर' प्रेसाराइज खलाय तमसे बर' न से कमिटी खाइजा माने आर ने कोनो किछु जों तमाने सॉल्यूशन नखरि आनि मते देवनागरिक माना तिगि थांनि दं देवनागरिक न बर' प्रेसाराइज खायनाय कारण बर' न डिमान्ड खायनाय र सिनि बिसिम बर' न डिमान्ड खायनाय र बसे बर' से कमिटी बर' जाग माने त अबनि त कायसा तमना हायनो जों रिजल्ट सिटो खायसि बर' देवनागरिक न प्रेसाराइज खायनाय हायफानो दफारम थाने अबना आं सानानै मुचुङो जों लराय माखलायनायखौ सिनि ककनि बागै बाहायनो नायदि जों तमाने बांलादेश कागलाय माने इस्ट पाकिस्तान रबै कागलाय माने आप्रो बाहायनो बर'नि थाने कायसा भाषा न तै न आप्रो बाहायनो तमाने बर' लरायलाय बांलादेश तब खागजागै कान्ट्रि जुदांलाय पेले भाषा माने किसी सानि कगिया जेटा सिनि कक साइतो माने आबनो से कमाना नाइतम खा माने ग्रेट लॉस ते मिस्टेक खायलायनाय सिनि दफारंनि तब लिडार्स दंनाय र आबन बे आं जतनो सानानि मोसो जारा इंटेलेक्चुअल दंनाय र जारा सिविल सोसाइटी नि जारा लिडार्स दंनाय र एनजिओस दंनाय र निर खरांति साथि जों मा साक्तिफ्रा मथा होनाय जादे तिप्रा मथाव स्टुडेन्ट्स होते आरम्भ खलायै सिनि भविष्यत मबा सिनि बोसारौसे अ बोसारौनो तामबा तब एजुकेशन नि जरा एजुकेशन बेलायखने हेम्पारङै तमते मदर टांग न तयै जेता ब ककब्रक यूनिवर्सिटी जरा रक्ते लां थांजा दं आरो सिस बरने हेम्पारङै नै नंके बर भाइन कन्फ्यूजन नङै दं अबनि बाङै असरायरनि भविष्यत नङके त नों आं जत जारा अक्रा तंनाय र जोंना अमनो चाबै गलां यङके असरायर तामङ सिनायबा अबनि बाङै आं देउनो सानानि मसो हाने लग लग सिनि कक ब बेलायखने नांमानि इम्पोर्टेन्ट अबनि बाङै जारा तब तमाने देवनागरिक हि जारा कमिटी खाजंनाय र न बरनो बां कोइनानि मसो किसा वा सकदि कुथुखे वा सकदि वा सकनायदि नोंनि नि नव थांगा केनि न बसाबाय बाहायके ककसा तैरो दिनके तुइरो दि हिने नों ताबो सासिनाय माने निने ककनि उच्चारण चिका चिका थायां फायनाय इनके बोमाहाय ककनो नों मा तमाहाय जानाय निने बुमा नों ताबो आबो स्क्रिप्ट नाना थांथानि से निने असो मदर टंग निने आबो फायमाने इंटरनेशनल बाहायनो जतो जागा दं गायसा अमन बाय इंग्लिश इंटरनेशनल स्क्रिप्ट गायसा इंग्लिश स्क्रिप्ट ना दं थाने निरो बर'नि बसा बाहायनो इंग्लिश परो इनके कता साबलो बयां दिखि ना हारिले निरले बहुत जुक्ति ओले निरले देवनागरिक ना अबो तबो नैसे हाय नैसे सिनि बर' र गोबां मा पर्सेन्ट खलायै गुबुन दफा फातार हानि फायने रमसे सिनि एजुकेशन बेलेखनो अंग्लबो अंसलो जा ते बाहायनो 50-60 बोसोर जों अंग्लबो अंसलै थांगानो तब देवनागरिक स्क्रिप्ट न जदि सोलोंनानै थांगानखाय इभेन तमाने गोबां मा बर' से जोंहाबो से कतालखै मा सोंलायग्रानाय बिले इनके तब रेगा थांनाय पर्यन्त से बर' रोमान स्क्रिप्ट बायबो मुसुयै बर' रांति साइमानखा आसा कदमा बिसिने परेसि बसे तब हाय देवनागरिक ना बो अब स्क्रिप्ट कटाव तो थायनाय प्लस सिनि ट्यून से मिसि मिलिया जों ट्यून से किस कथाया इनके बाहाय खिले निरलो बहुत जुक्ति बेगे देवनागरिक नागरिक नि साइट खबा ओके बिनारो बिना थं सिरि सबा बना हने निरो जुक्ति बाय सालायतो मतायरो ने भाषा रो हि सालायतो फेबा अबनो न वास्तव न नङा संनाय के प्रेक्टिकल नङा संनाय के सिनि कक नै तब डब्ल्यू हाय सिनि तमने स्क्रिप्ट बाय ट्यून जे मिलिनानि आं गेपिंग
abo fill up only जों roman script na nakhakai juda tamane devanagari pangkha bangla script pangkha abo bangke chini mother tongue ni kaisa tune dong mane abo kamai thango abo ucharon khaimia abo exact tune phaimia kamai thang sina ke kamarona ni bangai to chung jekno script na nana abo kono proshno sikasai haisi abo ni bagai ang niron thani joton thane koyo abo chung sisana ne nango tabok no joto correction khaina ni jara जों हानि लगे लगे कक बहायना जों आबन रखा खायनानै प्रिजार्भ खायनानै आबन बां मुभमेन्ट खायथाय जतन खंजु ग्रोग ते मकल कसं नानि जरा आं जतन थाने कयो जों जतन मुभमेन्ट माखायना आम खरक साबायनिया जतन सिभिल सोसाइटी जतन एनजिओस जतन इंटेलेक्चुअल बररं जतन खरां यासालायना नै आं जतन थाने कयो आनि कम नमस another thing এখানে আমি যেহেতু আগরতলায় বসে এটা ঢুকছি অনেকগুলো পূজার সিজন দেখেছি আমিও দেখেছি ইন মাই লাইফ স্প্যান অফ মোর দেন 50 ইয়ার্স আই হ্যাভ সিন দিস সিটি আগরতলা আমাদের গভর্নমেন্ট সিটি কি করেছে এই সরকার ঠিক পূজার আগে ইন দি নেম অফ ক্লিনিং দি সিটি এখানে উচ্ছেদ অভিযান ওনারা শুরু করেছে এটি কি সময় কেনই বা আপনি এদের বসতে দিলেন আর কেন এখন আপনি উচ্ছেদ করছেন এদের ইজ দিস দি টাইম আগরতলা গ্রিন সিটির যে পরিকল্পনা এটি কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে ইট স্টার্টেড লং ব্যাক এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আগরতলা শহরকে আরো সুন্দর করার যে পরিকল্পনার কাজ এটি কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে হোয়াই ডিড ইউ অ্যালাউ দেম কেন আজকে অ্যালাউ করে এদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে ইউ দি গভর্নমেন্ট শুড থিঙ্ক যারা দোকান দিয়ে পরিবার চালাচ্ছে এদের প্রতি এটা মানুষের একটা দয়া ইউ শুড লাভ দেম ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দেম এটা না করে উচ্ছেদ করছে এবং আমি চাই এজ এ লিডার অফ অপোজিশন I want statement from the government এটা কেন অমানবিকভাবে এটা কেন করেছে why this will happen তারপর একটা জিনিস ত্রিপুরায় অনেক পূজা দেখেছি দুর্গা পূজা এইবার আমি দেখেছি যেখানেই গেলাম চাঁদার জুলুম অপহরণ হচ্ছে ধর্মনগর থেকে আসার পথে রাত্রিবেলায় গাড়ি থামিয়ে সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করে ছেড়ে দিয়েছে এমন অনেকগুলো ঘটনা আছে পুলিশকে জানানোর পর সরকার কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না হোয়াট অনারেবল চিফ মিনিস্টার ইজ ডুইং হি ইজ দি মিনিস্টার ফর পুলিশ ডিপার্টমেন্ট হোম ডিপার্টমেন্ট হোয়াই হি ইজ নট টেকিং অ্যাকশন ভিআইপিদের গাড়িকে পর্যন্ত মানে গাড়ি থামাতে থামাতে এই সমাজদ্রোহীদের এত সাহস হয়েছে যে এসকর্টিং গাড়িটাকে ওরা থামিয়ে দিচ্ছে where is গভর্নমেন্টের একটা রুল থাকা উচিত এত চাঁদার জুলুম আই হ্যাভ নেভার সিন ইন এন্ড দিস হ্যাজ হ্যাপেন্ড এবং বিজেপি আইপিএফটির সরকার 2018 থেকে শুরু হয়েছে কই সেই 18-19 ওকে করোনার সময় এটা বাদ দিয়েই দিলাম why all of this sudden this year চাঁদার জুলুম কেন হবে কতজনকে গ্রেফতার করেছে কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হয়েছে let the government tell আর যদি এইভাবে চাঁদার জুলুম চলতে থাকে আই এম টেলিং আগামী দিন এই চাঁদার যারা জুলুমবাজরা উজাড় করুক কিন্তু চাঁদা করতেই থাকে if police is not taking any action we want to see the people of Tripura want to see some action গণভোক্তা পরিষদ কেন্দ্র কমিটির তরফ থেকে সিংমিয়া 8 অক্টোবর সিনি জিএমপি কেন্দ্র কমিটিনি মিটিং খা
মিটিংও जों যেটা লক্ষ্য খাইমানি আবংখা তাবো সিনি গোটা দেশ যেমন বরক বাই বরকনি বিসিঙ্গ ধর্ম তৈয়ে বর্ণ তৈয়ে বিভিন্নভাবে কেসেংকারা খাই যে ওয়ালাই শুক্লে খাইনানি যে প্রচেষ্টা আবো গোটা দেশ যেমন চলি দङ তাবুক তেমনি সিনি ত্রিপুরা রাজ্যবো जों তাবুক অবহায় অবস্থা নুগুই দङ আরো তাবুক বিশেষ খাইयै সিনি রাজ্য বিভিন্ন সময় ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল বিসিঙ্গ অরই পরাই কিসে মিসাং লাইমানে নুকজাगो ঠিক কিন্তু ধর্মীয়ভাবে ও জায়গাবো অরই পরাই লাইমানে जों কোনো দিনও নুকিয়া বিশেষকৈ ত্রিপুরা सरंनि বিসিঙ্গ और ख्रिस्टान तमनाई हिंदू थुरक तैयै হয়তো গোটা দেশ অঙ্গ সিনরবো মাঝে মধ্যে কোনো কোনো এলাকার অঙ্গ কিন্তু খ্রিস্টান হিন্দু হই অরই পরেংলাই মানে বা কেসেংকারেংলাই মানে ওয়ালাই শুক্লাইংলাই মানে সেরকম নুকজাইয়া কিন্তু বালা এখানে খাকামানি ককংখা তাবুক বিজেপি RSS তাবুক জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি নামে সিনি ত্রিপুরা রাজ্যবো বাহাই খাইयै হিন্দু খ্রিস্টাन বিসিঙ্গ অরই পরে খাইমান आबोनि बागै ब्रक प्रचेष्टा ग्रहण खाइ दङ जों त्रिपुराबासिनो आबोनि ति सतर्क साबधान दंनायनि बागै जों बिनि बिरुद्धे फानग्रा खाबासानानि बागै सिनि कयमं बेबागनि थिनि दंनाय सिनरो जों नुखा रासामल थेकेनो বিভিন্ন ধর্মনি বড় রত্ন জায়গা খাবাই লামছক জাক্কা আর থরুক ধর্ম ন কেদুমিয়ানি মসজিদ খাইयै ধর্ম খাইনানি খাতং রেখা খ্রিস্টান ধর্ম ন ও জায়গা তামনাই মরিয়ামনগর গির্জা খাইयै ও জায়গা খ্রিস্টান ধর্ম খাইনানি বাই খাতং রেখা বিভিন্ন হিন্দুনি বিসঙ্গ বিভিন্ন ধর্ম যারা তংনাই প্রকন বিভিন্ন ধর্ম খাইনানি বাই খাতং রেখা অবতে কোনো দিন ক্যাশ কাওয়াজ করে কিন্তু তাবুক RSS বিজেপি আদিবাসী সুরক্ষা মঞ্চনি নামে বড় খরংতি সাই দङ যে যারা হিন্দু তংনাই রক বরক যদি খ্রিস্টান ওংখা আংক্লাই বরকনো খ্রিস্টান ওংখা আংকাই বরকনো জনজাতি বা আদিবাসী হিসাবে চিহ্নিত খাইমাংলাক নাইমাংলাক এবং আবনি বাগै বরক আদিবাসী হিসাবে ট্রাইবেল হিসাবে বা জনজাতি হিসাবে যে অধিকার সাংবিধানিকভাবে বুক খাইমানি চাকরি বাকরি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে রিজার্ভেশন বুক খাইমানি আবো খাইমাংলাক ও সুযোগ বরকनो রাজাকলাক जों आबोनि तीव्र प्रतिबाद खायो अब কোনো মতেং নাইনি ঠিক গিয়া ধর্ম বাই একটা জাতিনি তামনাই ST SC OBC উংনাই আবো ধর্মनि উপরে ভিত্তি খাইয়া আবো ইকোনমিক্যাল যে ইন্ডেক্স সোশ্যাল যে ইন্ডেক্স আবोनि উপরে ভিত্তি খাইयै একটা জনগোষ্ঠী ST SC OBC উঙ্গো কাজেই ধর্ম পরিবর্তন খাইও হই ও জায়গা বনি ST SC সুযোগ থেকে বঞ্চিত নাই এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বাই जों কোনো মতে এই গিয়া কাজেই এই সম্পর্কে जों রাজ্যনি লোকরত্ন হাস্তেন লোকরত্ন সাবধান খাইনানি বাগै সাও যে এই তমুংনি বিরুদ্ধে যাতে ফানগ্রাখা বাসাथों जों नुखा जे बिहेसकै ওরা বিজেপি IPFT জোট সরকার ফাইমানি ইয়াগল সিনি রাজ্যও একেবারে তামনাই সামুং হুমুং করে বরক মাসায়া মানিয়া হানাং পিনাং মানে বিসি जों नुकजाखा তামনাই মাসায়া অদ্দাহার অনাহার ওঙ্গै খোয়াইনি খোয়াयो বসানো বিশ্বাरै বোমা থैमानि नुकजाखा একইভাবে जों বিলুনিয়ানি রাজনगर এলাকাও তামনাই ত্রিপুরাজो খরকসা বিভিন্ন লাকাই সুইমিয়ানি বাগै ও জায়গা কতক সই থैमानि नुकजाखा অবাহিকাयै বিভিন্নভাবে তাবুক রাং পয়সানি বেল ববতা বাংমা সাকা বাङै दङ রেগা ঠিক মতো ইংগা ঠিক মতো সামুংব ও জায়গা পেমেন্ট ঠিক মতো মঞ্জা বাতা ঠিক মতো মঞ্জা এবং বিভিন্ন ধরনের যে সামুং আগি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ খাইयै এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ খাইयै ফিশারি হর্টিকালচার বিভিন্ন যে ডিপার্টমেন্টের যে বিভিন্ন সামুং হুমুং চলি মানে ও সামুং তিনি করি আবনি বিসঙ্গসা তাবুক গ্রাম ত্রিপুরাও বিশেষ খাইयै বেশ কয়েকটা লামা মেন রোড ছাড়া গামি আমচানি প্রায় লামা
বাইক লাইखाনি মানো গাড়ি ঘোড়া থানায় তো দূরে কক তামনাই স্কুটার বাইসাইকেল পর্যন্ত থানার মতো অবস্থা করি এবং কারেন্ট এক মাস থাঙ্গাঙ্কাই বদিনও কারেন্ট ফাইন অবনো কোনো ঠিক ঠিকানা করে বিএসকে লংত্রাই তামনাই বেলি মহকুমা গন্ডসরা মহকুমা আমবাসা মহকুমা এবং কাঞ্চনপুর এই এলাকার সবচেয়ে বেশি মারাত্মক তাবুক কারেন্ট মাসের পর মাস কারেন্ট করে লংত্রাই বেলি একটা এলাকাও 1.5 মাস 2 মাস রমই তাবুক কারেন্ট করে এইরকম জঞ্জাল जों তাবো মানে নুকজাক দङ 3 নম্বর হাঙ্গাকে এই সময় जों লক্ষ্য খাইমানে সিনি রাজ্য শিকলা রকনে চাকরি করে সামং করে কোনো ধরনের লোন টোন নাওই ব্যবসা বাণিজ্য খাইনানি জায়গা করে নেবাগৈ হাজার হাজার সিনি জেলা বরি থেকে আরম্ভ খাইयै সিনি রাজ্যनि বাইরে তাবো সামংनि বাগै थानाय नाङै दंखा এটা খাইयै ও জায়গা কম মজুরিবাই যেমন সামং মাতাঙ্গো ও জায়গা থাङै सा खामियां खांकाय চিকিৎসা খাইনানি কোনো ব্যবস্থা করে রাং পয়সা করে এইরকমভাবে এই তাকলাই বছরনো 8 জনা সামং তাंना थानाय বাইরে বরক থিনানি বান্তাंखा বরকनि কথি পর্যন্ত রাজ্য ফেগৈতি ফাইনানি নগ্ন খঙ্গতবই বিহিক বসাক কথিনি মখাং নাইনানি পর্যন্ত ও জায়গা সুবিধা করে এইরকম অবস্থা বালাই কেন খাকামানি এছাড়া जों যেটা নুখা যে তাবো অর যে এই গভর্নমেন্ট ফাইমানি পরে তামনাই রাবারনি কোনো দাম তাবো মানিয়া রাবার আগি তামনাই যে রাবার খামকাंकाय বাইকাंकाय বরংনি ইন্স্যুরেন্সनि ব্যবস্থা দं মানে এই সরকার ফাইমানি পরে ইন্স্যুরেন্স বন্ধ আগে রাবার ফেরানানি বাগै মেশিন পাইखांकाय 50% সাবসিডি মানে আগে রাবার কাইনানি বাগै বিভিন্ন রাবার বুট থেকে ভর্তুকি মানে তাবো সমস্ত না বন্ধ রাবার কাতালকে কাইনাসে বন্ধ খানিকটা তাবো থানায় বছর টায়ার কোম্পানি সং গোটা দেশ 1000 কোটি টাকা রাং মাবাই তাবো সিনি রাজ্য কিছু কিছু রাবার কাই দङ অবব ঠিক মতো নাইকলি কাজে গিয়া ফলে রাবার কাইনানি জায়গা বা রাবারनि যে সুযোগ কাই যে রাং পয়সা আজিমাनि জায়গা আবার দিনকে দিন তাবো খসরি দङ সিনি দাবি খাंकाय রাবার কাইনানি ব্যবস্থা মা খাইনাই ভর্তুকি ঋণের ব্যবস্থা মা খাইনাই এবং যন্ত্র টক পাইखांकाय বন ভর্তুকি ঋণের ব্যবস্থা মা খাইনাই এছাড়া রাবার তাবো কৃষি ফসল হিসাবে টিট মা খাইনাই তাবুংখা অর্থকরী ফসল হিসাবে রাবার টিট খাইজাগো এতে খাই গভর্নমেন্ট যারা রাবার ফালনাই সিট ফালনাই বং থেকে 5% ট্যাক্স নাবই গভর্নমেন্টনি তহবিলে রাংখা ঠিক কিন্তু যারা রাবার বতি ফালনাই সিট ফালনাই বরক একেবারে ক্ষতিনি পুকুক লাইনি নাঙै দंखा কাজেই এই ধরনের অবস্থা কোনো মতে নাইনি ঠিক গিয়া এছাড়া যারা কোয়াই কাইনাই বা কোয়াই ফালনাই বরংনিবো একই অবস্থা কোয়াই আগে একটা সময় 2000 টাকা 2500 টাকা বস্তা ফালমানি তাবো এই কোয়াই বাহাইনো 1200-1300 টাকাनि বেশি তো কোয়াই ফালিমিয়া কোয়াইনি দাম তিনি মাইনা আবো অন্যতম কারণ কাকাই বিশেষ খাইयै আসামও বিসিন্তি যে কোয়াই সাপ্লাইঙ্গ আসামনি বিজেপিনি সরকার ও জায়গা বিভিন্ন বাধা বিপত্তি খাইমানি ফলে তিনি ই অব মানে বাজার দর মাইয়াঙি দंखा সিনি KOKPIN আসাম পেংতং যে কোনো সরকার পেংতং ও জায়গায় সরকারি উদ্যোগেন ওই যে কোয়াইনি যে বাজার যেটা খোলা বাজারও ফালবো যেটা উচিত পয়সা মানেই মানো কিন্তু বিজেপি সরকারের বাগै তাবো এই যে বাধা দं মানে বাধা নরনাইনি বাগै সিনি কইমুং দंनाय এছাড়া जों তাবো ঠিক থেকে এই যে বিভিন্ন যে সমস্যানতি বিশেষ করে जों 15 নভেম্বর থেকে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক মহকুমাও जों মিটিং মিছিল খাইনানি বাগै জমায়েত খাইনানি বাগै जों আহ্বান খাইয়া বিশেষ করে তামনি বাগै হিমালয় সিনি যে গণমুক্তি পরিষদनि 8 দফা দাবি সংবিধান সংশোধন খাইयै 125তম এডিশনनि যে বিল আবো পাস খাই এডিশনাল এম্পাওয়ারমেন্ট খাইনানি বাগै আর KOKBOROK বাসানো 8ম তফসিল অন্তর্ভুক্ত খাইনানি
ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট 2023 UCC আইন বাতিল খাইনানি স 8 দফা দাবিতে সিনি আন্দোলন তাবো চলি দङ আবনো তি সিংবো স্কাঙ্গ তাইবো কতর আন্দোলন খাইনানি বাকি সিং সিদ্ধান্ত গ্রহণ খাইছে এছাড়া 27 ডিসেম্বর জনশিক্ষা ঐতিহাসিক জনশিক্ষা দিবস অব जों ताक्लाय बाहायनो ताक्लाय सिनि गणमुक्ति परिषद संसामानि 75 बছর ओंखा गासै हिरक जयंती साल हिसाबै जों अ दिन पालन खायनाय आगरतला जों कटर कायसा पान्डा खायनाय प्रग्राम खायनाय आबोनि कारै प्रत्येक महकुमाव जों अ प्रग्राम खायनायनि बागै सिद्धांत नाखा आबोनि परे जों बिसेसकै 11 अक्ट'बर गोलाघाटी कृषक रत्न कगै बुथारमानि जे शहीदान दिवस आबो जों गोलाघाटीयाव तो पालन खायनाय न गोटा राज्य न जों अ दिन पालन खायनायनि बागै যারা শহীদ রং মুইতো খাইনাयनि बागै जों কর্মসূচি জাগনাখা এছাড়া जों সাংগঠনিকভাবে শিক্ষা শিবির গড়িতি সাংনাय बागैबो সিদ্ধান্ত গ্রহণ খাইছে এই ইনখা থানাই মিয়ানি যে সিনি কেন্দ্র কমিটির মিটিংও বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা খাইমাইনি পরে এই সিদ্ধান্ত जों গ্রহণ খাইছে मियाव जोंनि जिएमपिनि केन्द्र कमिटिनि पान्डाव जे सिद्धांत अंगमानि जतिनि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगारां राधाचरण देव बर्मा साका जोंनि जिएमपि केन्द्र कमिटि ताइसा लुकुरकनि थानि जे कचारमुं अब जे नारंमानि अबंखा सारा राज्यनि बरक साइमानो 1948 जिएमपि जिनि आचाय संगठन आचाय बिनि जे मतादर्श बिनि जे लक्ष्य उद्देश्य जत राज्यनि जत लुकुरकनो थानचा टंकाचां टंनानि हामक्रायंनानि ओ लक्ष्य बायनो चिनि सामुं चलि दङ फियाबा चुंनुखा देशो बीजेपी सरकार फाइमाने यागुलो न धर्म तुयै नाइस्लिमुं पारिखा हिंदू हिनका थुरुकसा हिनका ख्रिस्टान हिनका विभिन्न धर्मनि कक सावया को नय बुटनि राजनीति खायो सारा देशनि बागय सारा देशनि जे चिनि जे जातीय संहति जों सामानि अबनो नष्ट खायका सारा देशनि जे बीजेपी जे तमुं सित्रा तांमानि बयनो नायस्ले जागनानि अबाहाय सामुं चलि दङ सारा देशआव चुंनुखा अबनि लगे लगे जातीय संहति जों सामानि अबनो नष्ट खायका सारा देशनि जे बीजेपी जे तमुं सित्रा तांमानि बयनो नायस्ले जागनानि अबाहाय सामुं चलि दङ सारा देशआव चुंनुखा अबनि लगे लगे शुधु धर्म फाइचिं बया जात पात फाइचिं बो अबनो तुयै राजनीति थुङै दं 4 मास सिगां चुंनुखा तावबो चलि दङ चिनि उत्तर पूर्वांचलनि मणिपुर राज्य मेइतेइ जे मुगली ताइरनि जे कुकी এই দুই জাতি গোষ্ঠী যে নাংলাই দंमानि হাজার হাজার বরক নক সকজাখা নক টংথাইও টंमालिया बिनि सामुं खायमालिया तावबो दिल्लीआव दङ बाक्सा मिजोरामाव दङ बाक्सा आसामाव दङ बाक्सा अभायक्लाय सित्रगै दंखा ताबु पर्यन्त बरक थैलाय दङ गुलि गगजालाय दङ ओ बिसिं उग्रपन्थीबो तैसा बखरक तुयै बखरक बचाखा ওই যে রাজনীতি অব দিল্লিনি বিজেপি সরকার দিল্লিনি বিজেপি দল আরএসএস বংনি মদত বাইদं ওই দं
যত বড়নো সাও তাবো কবাংমা বরক বিজেপি নি এমপি এমএলএ সে যারা ত্রিপুরা সাক হিন্নাই বা শিডিউল ট্রাইব কুকিরক বরক পর্যন্ত বিজেপি জাকার খা অব সারা দেশ নিবাগই চাইয়া চিনি উত্তর পূর্বাঞ্চল নিবাগইব চাইয়া চিনি রাজ্যব বিনি সাতুং বিনি নবার চিনি রাজ্যব তুগুনানি নাইতং চিনি জেনারেল সেক্রেটারি শাখা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি তুইব চিনি রাজ্যব ট্রাইবেল বিসিংসে হিন্দু খ্রিস্টান তুই जुदा जुदा धर्म तुय नांगलायनानै कायसा प्रचार चलि दङ उ जागाव सारा देशनि लगे चिनि राज्योआव बीजेपी ट्राइबेल नन ट्राइबेल अबनो तुय बिसिं तुय थाकसा खायनानै बागय नाइस्लिमुं तंनानै बागय ब्रक जारा त्रिपुरा राज्योआव जों आगेबो नुखा आईपीएफटी जुदा राज्य साननाय रक ब्रक न साबुत बीजेपी खाई दङ तावबो राज्योआव बीजेपी जुट सरकार चलि दङ এই ত্রিপুরাল্যান্ডनि दाबी हिंखाय बहुबाय ब्रक साव मानिया किन्तु ब्रक सामुङ ब्रक ত্রিপুরাল্যান্ডनि दाबी न तुयै যারা চিরিগनाय ब्रक न तुयै न सरकार खाई दङ जे सरकार चिनि ত্রিপুরাसानि मानथाय सकथाय सामुं चाकरी एडिसिनि हामक्राय एडिसिनि रां रेगानि सामुं बागाननि सामुं पाट्टा माननानि अधिकार जत ताबो कुरुई कारेन्ट पारा रग ताबो 2 मास 3 मास समय कारेन्ट फाइयाव बाहाय पारा कबांमा दलाय जेलाव लंथराय बेलिव गंडा सराव दं रेशन कार्ड बंदक रिनाय दलाय जेलाव कबांमा दं उत्तर जिल्लाव नर्थ जिल्लाव कबांमा दङ काञ्चनपुराव बानिसागरनि दामसरा खेदासरा रग अभाय जागाव सिख्ला सिख्लिर कबांमा ताबो बामफ्रन्ट सरकारनि आमले स्कुल उंमानि कलेज उंमानि ओ जागा परिवय बीए एमए विभिन्न पीएचडी डाक्टर इंजिनियर कबांमा अंखा अबरक ताबो बेकार सामुं माइयानि बागै बरक राज्यनि फातार सामुं कम रांबाय बा खायो हंगाय ताबो अभाय जराव एडिसिनो समय मतो रां रिया एडिसि विलेज कमिटी निर्वाचन खाइया 3 बছর कातुंखा एडिसिनि एलाकानि नुंमानि तुइ कुरुय लामा कासना नांगौ एडिसिनि लामा हामिया अबनि बागै त्रिपुरा मथा कायसाबो कक साया उल्टा त्रिपुरा मथानि नेतारक न तुयै दिल्लीनि बीजेपीनि कतर कतर नेतारक दिल्लीआव थाङै बैठक खालायो राज्योआवबो हरदीपुराव बैठक खालायो तामनि बागै बैठकआव त्रिपुरासानि बागैया अब बैठक भुटनि राजनीति खालायनानै अब बैठक बीजेपीनो सुजुग खालायनानै अब बैठक आगामी दिनत जे आगामी बছৰৰ लोकसभा जे चंमारी এই चंमारियाव तावैसा थानाय 2023 विधानसभा निर्वाचन त्रिपुरा मथा যেমন বিজেপিনো সুযোগ খাইরে মাহায় 24 বদে সুযোগ খাইরে নানি ও খেলা থুমুং অব ত্রিপুরাসানি বাগয় হামক্রাইনি বাগয় চাকরিনি বাগয় লামানি বাগইয়া কাজেই গণমুক্তি পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি চুং অবনি ত্রিপুরা মথা উংথং আইপিএফটি উংথং বিজেপিনি যে উংথং ব্রকনি যে চক্রান্ত এই চক্রান্ত চুং বরকনি থানি চুং আওয়াই খাইনায় বরকনো বুজিরিনায় চুং বিশ্বাস খাইও चिनी त्रिपुरा राज्यनि बरक अभिज्ञता दङ टिउजिएसनि आमल आईएनपिटिनि आमल ताबुक आईपीएफटिनि बीजेपीनि जुट सरकार त्रिपुरा मथानि एडिसिनि प्रशासन जत विभाग नुखा नुगैनो अभिज्ञता तुयै चिनी त्रिपुरा राज्यनि बरक त्रिपुरा सारक खासिनाय स्रांनाय तावैसा हायनो हाय ओ बीजेपी आईपीएफटि जुट सरकार त्रिपुरा मथानि बंनि स्लोगान बाय कबक बुंबाय फेरजागियावय गणमुक्ति परिषदनि जे बिनि जे आदर्श बिनि जे लक्ष्य ओ लक्ष्यनि जे पताका कचाक पताका चिनी त्रिपुरा सरंनि सय सय हामक्राइनि बागय सय सय चाकरिनि बागय सय सय सामुं माननानि बागय सय सय पाट्टानि बागय सय सय एडिसिनि क्षमता रां माइ तेबोसो फाइनानि बागय गणमुक्ति परिषदनि जे लामा चबा खायतंमानि ओ चबावनो त्रिपुरा राज्यनि बरक
তামো শিখলা তামো শিখলি তামো তামো লেখাপড়া পড়িনাय बुद्धिजीवी दङ जत बेबाग मिलिबाय दा बिसा चिनि गणमुक्ति परिषदनि पताका फायानु आसा खालायो अबनो चिनि केन्द्रीय कमिटिनि बिनि साख्लायमु त्रिपुरा हास्तेव जे रिजनल पलिटिकल पार्टीनि बखाक्ति त्रिपुरा मथा महाराजानि बिसिंति जे थानसानि रिङैनाय आइनपिटि लाइ थांजा एडिसि समबारिव जे आइनपिटि त्रिपुरा मथा मार्च संखा आइनपिटि न डिजल्व खायै त्रिपुरा मथा मार्च संखा अक आइनपिटि नि गोजाम जेनेरेल सेक्रेटारि टाइप प्रेसिडेन्ट ब्रह्म बिसिंति आक खायजामानि बिसिङाव ताबुक हास्तेव रिजनल पार्टी थंग्रोंनि हापारो बेलायके ककासाय दंखा महाराजा जे थानसा नि बिसिंति तिप्रासर हामकानि सामना नायमावो केबेंगै ताबुक आइन बिदिसे खोताके बाजाव साक साकनि मानथाय मान्या गैनायाव हायके कागलाय यां दैखाकसा फासिं टीएसपी आजायखा अबाहाके गोबांमा आइन पिटिनि साकाव जे कक्सिल जाजागै दंमोन लाइ थांजाक सालो आ प्रेस मीट खाई आइन पिटि तेसे थांसाकिका आम हायके गोबांमा कन्फ्यूज दंमोन पाब्लिक रो ताम बिबागे अबाहाय ओ प्रेस मीट खायना दाहायके ताय तान बागे तेसे कतालखे आइन पिटि दाबु का बासाय फैनानै ताम कारण चिनि आइन पिटिनि आगिनि प्रेसिडेन्ट बिगरमल ते आगिनि जनरल सेक्रेटारि जगदीश देव वर्मा बर जुदि अब साइट अंखाय जे आइन पिटिनो डिजल्व खायै 2021 नि एडिसि बुट त्रिपुरा मथाबाय खानजाङै बजालायखा बे अब ठीक गया आक कारण आफ्रो जों आटा दुङैसे बर बुजावो एवं जों ना आटा हिसाबै 5टा सीट जोंनो बर लेखा ओमफ्राय आरो जे 5टा सीटआव चिनि 5 जन कैंडिडेट नो बादायलायखा चिनि आइन पिटिनि रेजिस्ट्रेशन बाय एवं जोंथ' नर्थ साइमनो 2014 परे चिनि रिजर्व सिम्बल करिखा आगे रिकॉग्नाइज दंमोन रिकॉग्निशन करिङै रिजर्व सिम्बल करिखा जारबले जों जेटा फ्री सिम्बल करा चिनि करा सिम्बल बाय चिनि 5 जन कैंडिडेट बसालायखा बादायलायखा एडिसि बुट आगे के ब्लाइलायनि दंमोन ब्लाइलायनि दंमोन आबो चिनि रिजर्व सिम्बल दाबो गुसुं ब्लाइलायनि माननाय भबिष्यत जुदि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि जे क्राइटेरिया दंमोन आबो फुलफिल खालामो आन कका आबनो जे जों आफ्रो त्रिपुरा मथाबाय कुनो थानसां माने मार्च निया आबोनि प्रमाणके चिनि का 5 जन कैंडिडेट चिनि रेजिस्ट्रेशन बुजाका एवं चिनि फ्री सिम्बल करार बाय बुजालायखा बरखाद बमि दबाय बुजालायखा तसमो बक फ्री सिम्बल नाफ्रो आन्ध्र सिम्बल बे आफ्रो बियोनि रेजिस्ट्रेशन करै किन्तु बर टीएसपी नि रेजिस्ट्रेशन बुजा नोंके तब अ जागाव गोबांमा बर'नि फाइसिंग कक खा पासाय दङ जे जतन महाराजा थानसानि रिमान बिसिंग टीएसपी बो मार्चंका आइन पिटि बो मार्चंगै थानसाङैनो त्रिपुरा मथाव फाइका एडिसि हापांगो फाइका एसेम्बली वो 13टा एमएलए फाइका फियाबा ताबो कसार माजरो ताइसा टीएसपी कासाय पिका आइन पिटि कासाय फाइपिका आबोनि बिसिंगो ताबुक सिनि बर'ग्र पलिटिकल लीडर रो बायथांनि मानथाय बायथां मुजुं मानो बेलायके साक थारमानि बागै दफा खोलगै दंखा अबाहायके गोबां मालुकुरो सिनाय नुनाय अबनो कमेन्ट खालाय दं आबोनि बिसिङाव बबाहायनि फिरबमु टीएसपी आं जदु खामानिखाय बर जोंहाय कुनो लिखित बा रिटेन कुनो एग्रीमेंट करी बर एटा सादा कागज सेलेकाइन खनावा आं जे खबर माखाता आफ्रो त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी आईकेपी त्रिपुरा हा एवं त्रिपुरा मथा बर थानसाङै बसालायखा ओ एडिसि बुट निसुमते गैचिन खता परिष्कार ननो सानाय जे जों त्रिपुरा मथानि चेयरमैन ते चिनि आईनपिटिनि प्रेसिडेंट बर खरंनै चिनि स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट सहित
आरो साखि हिसाबै जगदीशबो दङ आंबो दङ मथानदर बे श्रीदाम बे दिनेश दङ तेफ्रावसो साबो दङ नंना आंखौ फैगोन जों যখন नुखा जे आरो जोंनि जे प्रभिजन दङनि जे आइन बिटिनि मुं टिप्रामा थांनाय आइन बिटिनि रेजिस्ट्रेशन ते कन्स्टिट्यूशन व्यवहार होनाय बे आगोलाया प्रसेस चलायखा कागज पत्र सिजाखा इलेक्शन कमिशना बे इलेक्शन कमिशन हयতো सफायलिया तबे जोंनियाव साइमाखा जे 23 नि राज्य विधानसभा ठीक सिगाङाव मथानि रेजिस्ट्रेशन फाइ सफायो ओंखाय मथा बिना रेजिस्ट्रेशन बायना बिनि নিজস্ব सिमल नाहारै आफुत फ्रि सिमल न आन्द्रसन नाहारै बगुसाखा ओंखाय जोंनि आइन बिटिनि যারা বসানা মুসুক নাই রক ফরসফন মা বসাইয়া আইন বিটিনি রেজিস্ট্রেশন বাই আর চিনি প্রেসিডেন্ট আফ্রনি যে চিনি প্রেসিডেন্ট জেনারেল সেক্রেটারি বড় जोंनो नुलिया ताङै जों दाम खायनो खाया কোনো सालायमो उखरिखा ओंखाय आफो जों समायबो मालिया बे जोंनि लाखै दं ঠিক আছে बसालायथों যদি রাজ্যनि गाहाम 20% गाहाम नंथों जों मोनायो गाहाम नंथों जों मा बुजायखै तामखाबो একটা इलेक्शन बुजायखै तामखाबो नंथों गाहाम हायनि जों एलाखै दं ओंखाय পরবর্তী সময়ে আরো जों क्लियर साना नायो जे जोंनि आगिनि प्रेसिडेंट बरंमरं विजय कुमार रांखल ब जोंनि आइन बिनि प्रेसिडेंट पोस्ट हयते ब रेजिगनेशन दिखा 12 जुलाई 2023 आबुन बरनर साइमन जे मथानि प्लेनारि सेशन का 15-16 जुलाई 2023 এবং 17 जुलाई যখন बुबाग्रा একটা প্রেস মিট খাইগা যিনি বিকে রাঙ্কল স্যার জগদীশ বঙ্গতি অনিমেশন টিয়ে আরো जों नुखा जे বিকে রাঙ্কল ব্র প্লেনারি সেশন প্রেসিডেন্ট হিনে চংখা এবং আরো ডিক্লেয়ার খাইগা বচিনি আইন বিডি প্রেসিডেন্ট को खाइगा रेजिगनेशन का आरो थाङै काजे आरो ना प्रमाण खायो जे आइन बिटि गमायथायाखौ आइन बिटि पार्टी हिसाबै दङ এবং आबनि प्रमाण বিজয় রাঙ্কল साय व रेजिगनेशन आइन बिटि प्रेसिडेंट এবং পরবর্তী সময়ে খায় জগদীশ व জেনারেল সেক্রেটারি চার্জ আনো বুঝক লিখা 1 সেপ্টেম্বর আবু চিন্তা তো तब उनके थानसा नि मारिबो के बुकरिखा थानसा बुबगरा नि पर थानसा ताबु तर कागबाइखा टीएसपी का कबमा सिनियर लीडर ऑफ मथाव करिखा आबो हाय सिनारियो लाइथांजा सालकिसा सिगाङाव का उमासंखौ स्टेटमेंट रखा जे आइन बिटिनि ऊपर आबुनो तो इले नि फिरो बाहाय फर्स्ट ऑफ ऑल खाय आं लगे खबरनरी आं दङ बे बुबगर लगे जगदीश ते मेबर कुमार जों दङ जों 2 तारिखआव सानजा 6:30 नागा 7 नागा मालायखा पैलेस बुबगर नुमोहनि जगदीश न साखा जों मालाय बे आरो पाप सालायखा बे आं परिष्कार साखा जे जों तो त्रिपुरा मथानि जे डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जों बनो सापर्ट खालामनो लगे जों नोंबाय एलायन्स थाङो 2021 नि एडिसिबुट এবং जों आसा खायो जों दाबो थानजा दंनाय एलायन्स हिसाबै जुथ पार्टी हिसाबै जों दंनाय नंनि आन्दोलन जत दंमानि जों पार्टिसिपेट खालामो बे राजाबो गोसिगा ओके जों एलायन्स हिसाबै दंनाय बे दाबो खोनाखा इखौ दाबो नों जे सामानि बे आं नुखा जे उमाशंकर राकब सागा जिकुस करिगा इनके तंगे पार्टी करबाय बे बोले करिगा मन बोबाय के प्रमाण दिखबा हाउ व्हाट इज द प्रूफ जे एटिको आइन बिटि डिजर्व का बसावै बे दंयो बे चीन पार्टी तो कोनो सिद्धांत ना हाजे डिजर्व का एकमात्र चुक्ति खेलेगा एग्रीमेंट नाका गोबाय मथाबाय किन्तु मथान तो आदि को चुक्ति बंगम थाका बंग रेजिस्ट्रेशन फाइमन बगे काजे जोंबाय तासे बिमु टीएसपी रखिसे फे जों तर मथाबाय दाखो जों एलएनसी बे जों राजनाव साका राजाबो गोसु कुना आपत्ति करि ओंखाय तो टीएसपी के तो बरंनि बरक परा आलादानि थाखाय इसो बरंनि जों हाइस्कुल चुक्तिबो करि लिखित
बरगे सावजे सादाखौ जुदों मोननो आं खोनाखादों गासै ताबोके त्रिपुरा सरकारनि बागै हामग्राय जतनो आइन पिटि बनायो DSP बनायो त्रिपुरा माथा बनायो त्रिपुरा लेन नायो IPFT को त्रिपुरा लेन नायो के तामनि बागै आसो गोबां रिजनल पार्टी आसायनो नांगा आसो आसायबो तुमुनो दफानि बागै हामग्रायसो ख्लायमाय होननानै के तामनि बागै तिनि मुजागाव दंना 1967 सालाव जोंनि त्रिपुरा सरकार যারা লিডার দंनाय र বিশেষ করে শিক্ষিত যুবক চাকরি খেনে र आ সময়ও বড় ফিল থেকে যে जोंनि त्रिपुरानि একটা রিজিনাল পার্টি দরকার যে বড় আপনি বলতে অল ত্রিপুরা হিলস লিডার্স কনভেনশন ने कांटे कोब्राव 10-11 जून एक कन्फारेंस एक कन्वेंशन दाबो आरो आ समयनि CPM बा CPIM CPI कांग्रेस गैयामो ताबो जे आदि आर जे सम्मेलन जे आसाय जात्रा जुब समिति बनो जे साननाय र आ लिडार र बर जतनो थानसाखैनो आरो ओ जोंनि त्रिपुरानि existence bagai nor to seven existence tangi karena inka 1949 সালে ত্রিপুরা যখন ভারত সরকার হাকা এবং আবনি পরবর্তী সময়ে তিনি নেবার যে দেশ পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান আর হইতে যেভাবে 105 এর রিফিউজি হিসেবে ইনফিল্ট্রেটেড হিসেবে আরো হচ্ছে তিনি জায়গা রকমানা নাঙ্কা তিনি যে অর্থনৈতিক সংকট সুরুখা আবনা 8 किना बगे 5 किना बगे आफ्रो टीजेस न आसाय जदिও प्रथम दिके ब राजनीतिक दल दंमोन राजनीतिक निरपेक्ष दंमोन কিন্তু পরবর্তী সময়ে 1971 नि যখন मिड टार्म इलेक्शन लोकसभा आफ्रो द्राव कुमारी आं चाकरिया करे पूरा टीजेस के बबु साका पश्चिम त्रिपुरा पूर्ववर्ती ब्लक जाका विजय रांखो आफ्रो जिबि जे 5 के फेलेबनि नरमुखना যে চিনি হা জমি ল্যান্ড যেটা 1960 টিএলআর এলআর এক অনুসারে বংনিয়াবো থানা করিয়া বংনিয়াবো আবু থানবাইয়া আবুনো উদ্ধার খানাবি আন্দোলন খেলে উদ্ধার বংখা 100% নি এখনো 60-70% নুকা 20% জায়গা টেবিল মাখা পরবর্তী সময়ে নরনুখনা যে 6 শিডিউল অনুসারে এডিসি গঠনখা আবন আগে রাজ্য সরকার ক্ষমতা বাই বামফ্রন্ট সরকার 5th শিডিউল অনুসারে ইন্ডিয়া এডিসি গঠন খাইমন 6 শিডিউল মাখা 6 শিডিউল মান ফলাটা তাবো নিনিও আইপিএফটি আমলো ত্রিপুরা ল্যান্ড তাবো মোটা বাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আবন তিন দাবি দাওয়াতি সলে কাজে অরিজিনাল দাবি যে আগে টিএসএস মানমানি আবন পুরানো পাই তাবো কাজে माइ आजामि को गया चिनी रिगनाय बरक इंट्रोड्यूस का कोकबोरक राज्य बसाय सिक्रेट उनका अब तो मानथि त तंनाय न मानथि थांगे जेबन चिंता को चिनी कोकबोरनो एक शिड्यूल चबनानि कन्स्टिट्यूशन अब सोंमाया गय चिनी एकजन एमएलए 2006 साल राजेश्वर देव वर्मा फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली वो एक प्राइवेट रेजोल्यूशन अधिक क्षमता तब जेटा इन एम्पावरमेंट বা নর খানা দ্য কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট 2019 আবো তাবো সব কিছু রেডি রাজনাথ সিং হোম মিনিস্টার হিসেবে আবো প্লেস কেমনি এবং আরনি পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি কংগ্রেস নি আনন্দ শর্মা বো চেয়ারম্যান বো আবো কুরিওনো সাবমিট করে বিনি রিপোর্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি রিপোর্ট তবে খালি পাস করেছেন আবো মা তো কাহাম চিনি এডিসি অনেক ক্ষমতা বাড়ি নাই গাবন বগে চিনি এডিসিও আর চিনি চবনা বগে চিনি ডাইরেক্ট ফান্ডিং রাইট টু ল্যান্ড ইনক্লুডিং ফরেস্ট ল্যান্ড ইউনিভার্সিটি যারা স্কুল এডুকেশনनि ক্ষমতা आमतिरम बेबार जों दाबि खायदों तब आइन पिटिनबो खाखै नरक ताइसारि बाइकमान फासिं थाङै दं नरकनि मूल दाबि आइन पिटिनिंगै हामग्रायनि इ हास्तेनि
बर'नि हामखायनि बागै पइन्ट जोंनो नगनि अबनति जे जोंनि आइएनपिटिनि कोर डिमान्ड नाम दंलाय जोंहा दिनो 5 तारिखआव बरिखा ओमफ्राय 1 तारिखआ दिनो मिसिंखा ओमफ्राय आबो चिन्ता बर' आं रचिनि दा बिथिं जे बुं सामाने नंबर 1 ओमफ्राय the Constitution 125 Amendment Bill 2019 be passed and implemented for the empowerment to Tripura Tribal Areas Autonomous District Council with the following provisions: direct funding from the central government, B, right to land including reserve forest, C, education up to university level, D, transfer of all departments under the state government including RD block, civil subdivision etc. in TTADC areas. अच्छा मन समझे एक तो पक्ष होना आगे ने मंत्री अबूर देववर्मा एग्रीकल्चर मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मंत्री 2003 नि इलेक्शन of हारी का बनो अपरो वाइस चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड त्रिपुरा खाते परवर्ती समय जब 2005 इलेक्शन के एडीसी ने अपरो बना आरो बसारिका बनो सीएम 2007 बो निजी सीएम गई एडीसी नि अवस्था नुगई अपरो बेने फील खाया जे एडीसी नो कम से कम 9टा डिपार्टमेंट लेना दरकार एडीसी एरिया वो फुल फ्लेजेड काम करने को इने बो डिक्लेयर खाया स्टेट गवर्नमेंट बो डिक्लेयर किंतु दाक्षिण जरा आ 9टा डिपार्टमेंट नि अब तो 2007 नि खबर तब तो 2023 से फैगो एवं 2021 से लेफ्ट फ्रंट कुमाबले टिप्रा मटा फैगो ये 2021 जरा प्राय 14-15 बছর सीपीएम की खाइलांगी अब इन सिनो चिनी टिप्रा सालनि एरिया वो जत डिपार्टमेंट तो बनी बरक जुदि एडीसी नि रखाय जों काम करनो सुबिदा मोननाय जनगण शेयर ऑफ नेशनल रिसोर्सेस विथिन एडीसी एरियास माने उन्हीं ओएनजीसी बिजनेस करे तो ते वा बॉल तो तसमो बुफां दतम अब शेयर मनन दरकार बरक फरेस्ट नि बरक क्लांगम फरेस्ट रिजर्व गई ONGC कोचिंग रिया TTADC be empowered to recruit its own police force. अब उन बगे लाठी वाला पुलिस ने बगे वो बिल पास किया तो ADC के किंतु स्टेट गवर्नमेंट ने करिया जब इन आंसर तो अन्ना बगे कम से कम अब इम्प्लीमेंट करने दो all ST inhabited contiguous areas within TTADC be included in TTADC माने एडीसी का नगिन बक्सा खिबिर जका माने फारा तुन जका एडीसी नि बायरो चिंति लस एरिया अब गिलान तो अबरन जॉब दिस त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बी रीनेम्ड एज त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल एंड इट शैल कंसिस्ट of 50 members and shall be elected from scheduled tribes only based on adult suffrage. तब नरम नुखना आगे तो प्रथम तो त्रिपुरा वो 3टा डिस्ट्रिक्ट में और उनसे 5टा में तब का बर्तमान 8टा डिस्ट्रिक्ट जिसने वो एडीसी एरिया वो 8टा डिस्ट्रिक्ट किसी ले तो अनेक जगह बिसी तो अनेक जगह कम इनका तंगे डिस्ट्रिक्ट शब्द तुम से ना अब उन बगे ना डिस्ट्रिक्ट शब्द नो चुके टेरिटोरियल काउंसिल के दिन से प्रपोजल लिखा अब से वो जे 125 एमेंडमेंट बिल जब सानो जब डिस्कशन हो बरो स्टेक होल्डर्स वो आनंद शर्मा कमिटी पर शिलोंग फाइगा ते 2 दिन तक काम वो गुवाहाटी आपने सुना आपने सुन जो किनी आईएनपीडी तरफ है किन जे ताम सम्मान रो मो अब तो गाय के कैसे कौन गए परिष्कार एडीसी अंडर 6 शेड्यूल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन अब एक्सक्लूसिव फॉर शेड्यूल ट्राइब्स और नॉन शेड्यूल ट्राइब्स में कोनो और रिजर्वेशन करना पड़ेगा बरो बुद्धिमान बरो बुद्धिनाय उन्हीं को तो स्टेट गवर्नमेंट अन्ना जगह किंतु एडीसी वो बरो में और बुद्धिमान अधिकार करे कर्म एक्सक्लूसिव 6 शेड्यूल इज एक्सक्लूसिव फॉर शेड्यूल ट्राइब्स आई हिना तब अन्ना जगह किंतु नॉन शेड्यूल ट्राइब्स में बिग करे त्रिपुरा का एकमात्र वो प्रथम नंग से दिबा सीपीएम ऊपर एक फिफ्थ शेड्यूल अनुसार रेजिस्ट्रेशन खालामो एवं पुला के गिलान तो 7 जन 28 जन बिसोर 7 जन तो नन ट्राइबल वो आईपीएफ तसमो एटीटीएफ एग्रीमेंट रो 4टा कमिटी तब 3टा तो
চেংনাইয়া যে পুরানো আবো বাতিল মাখানে এবং 50টা সিট ন রিজার্ভ মেচিন ত্রিপুরা বাগে এবং আবার নির্বাচন মাধ্যমে সিলেকশন 50% মাখাই কিন্তু এডিশন বাইরে 50% স্টেট অ্যাসেম্বলি সিটস বি রিজার্ভ ফর শিডিউল ট্রাইবস অফ ত্রিপুরা কমখা এক সময় যখন ত্রিপুরা মার্চ গবাই ইন্ডিয়া ইউনিয়ন বাই আপনার চিন ত্রিপুরা সারা মেজরিটি দমান কিন্তু বং এমনি বাংলাদেশ বা আগ্নি পূর্ব পাকিস্তান হইতে বড় ফেমক তিন জায়গায় जों মাইনরিটি মিলে এক সময় বংনা ফাতার নামে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া উদ্যোগ নামানি আবো আ সময় দশরথ বাবু সং মিসলিড নংখাই মানুষ মিসলেট রাদার নির্বাচন সেকুরিটেশন আন্দোলন খেকা দ্বন্দ্ব কারণে রহি আইনে হ্যাঁ বড় মাসা থুবু থেকে আবো লইয়া আবো বন্ধ যার ফলে ছোট্ট জায়গাও যত রিফিউজি ফ্যামিলি যত নগরের মতো হয়েছে আবন বাকি না তিনি প্রশাসনিক রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়ানোর বাকি जों স্টেটও এটলিস্ট 50% সিট जों দাবি তিনি এক্সিস্টেন্স जों দাবি করে all backlog vacant ST reserve post in state government departments undertaking be filled up immediately নক সাইবান চিনি জায়গা ত্রিপুরা সরকার বিশেষ করে বেকার চালাবরে যত সিকিউরিটি বেকার আবন ফলে তবো বাক্সাগো চেন্নাই থাঙ্গো বাক্সাগো মুম্বাই থাঙ্গো বাক্সাগো দিল্লি থাঙ্গো হায়দ্রাবাদ গুয়াহাটি আমেরিকায় আরো থাঙ্গে চাকরি বাকরি কষ্ট মস্ত খাইতে গেঞ্জা ত্রিপুরা সরকারনি হাজার হাজার পোস্ট ভ্যাকেন্ট দं অনেক সময় ডিজেল বং থাঙ্গো বছর তিনে খাইখানো বড় ডিজেল থাঙ্গো আ পোস্টরनो গ্রেড খাইয়ে এবং যেটা তোমার চিন ত্রিপুরা সরকার বেকারনো আবার বিশদ চাকরি চিনাবো দাবিদার जोंथ' नुगियाम दंताबो KOKBOROK Human Script be included in 8th schedule of the Constitution of India KOKBOROK no जों Human Script by 8th schedule of the जों दाबि खायो तांनि हिमबा 8th schedule of खाय उगो 8th schedule of खाय रां पैसा मोननाय रिसार्च खायमनाय चिन KOKBOROK नि डेभलपमेन्ट नुनाय अनेक बरनो जों हेल्प खायमनाय लेखा फरा खानाय बय साबंनानि आबर अनेक किसु रिसार्च खायनाय आबर अनेक सुबिदा मोननाय KOKBOROK Human Script be introduced in all educational institutions up to university level in Tripura including CBSE ICS তাকলাই এটা দুঃখজনক ঘটনা মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় নরখানা অমরপুর 50% হেডমাস্টার হ্যাঁ রোমান স্ক্রিপ্ট বেশি না দিয়া উত্তরপত্র গাবো কক খালাইকা হ্যাঁ কক খালাইকাই আবনি উত্তর সব দিছি নেবা আনফরচুনেটলি বসি থাকে পরীক্ষা নেই কিছুদিন পরে বসি থাকে ঠিক আছে ইয়াং গভর্নমেন্ট সাইড থেকে কোনো আমটি সার্কুলার ইস্যু খামতে তাও বনা সাও আবো সাওই বুটি সার্কুলার রই ববা মাগনাঙ্গো চিনি বড়রনো রোমান স্ক্রিপ্টে রিপ্লাই দিনে রেখে দুঃখজনক ঘটনা আবার বলছেন ক্লিয়ার খাইনাই যে স্টেট গভর্নমেন্টের পরিষ্কার অর্ডার উঠো যে সিবিএসই আইসিএসসি ত্রিপুরা বোর্ড আর যত এক্সাম মানে আর রোমান স্ক্রিপ্টে শিখানি সুযোগ দিত আবো ক্লিয়ার কাট না ইনারল্যান্ড পারমিট ইন্ট্রোডিউস ইন টিটিএডিস তাবো ইয়া जों सालाय दङ जे एडिसि एरियाव पुरा शिड्यूल ट्राइबनि बागै ताकासे प्रक दङ 1960 PLR LR एक्ट आरो नि 187 अनुसारे सेक्शन 187 अनुसारे কোনো ত্রিপুরাসন জায়গা মানে ট্রাইবেল জায়গা নন ট্রাইবেল নামে কই যে আবনো নুগুই আ সময় সুকুমাই সেনগুপ্ত দিদেন চিফ মিনিস্টার বতাম হইয়া 69 তন থাকা বুঝিকা এফেক্টিভলি কথা Afrutangay ko ainu abukai unka Tripura full fledged state ya central under union territory abun bagai kendra sarkar eta ain pass kefi 1960 साल ni bujika ge abono bibhinno sing sawo je o je tini at least this area tabo phatan boro half maya lokal khaime na bagai inner line permit chale tabo jaga north east chatte rajyo chalu to যতন দরকার চিনি জায়গা অথচ আনফরচুনেটলি চিনি জায়গা নম্বর চালু করে অরুণাচল প্রদেশ নাগাল্যান্ড মিজোরাম এবং লাস্টটায় মণিপুর এই চারটে স্টেটও চালু করে চিনি জায়গা যতন দরকার না ঘুমে কিন্তু চিনি জায়গা গিয়ে বড় কারণ আংব এসজিএস বা চিনি লিডার হিসেবে আইনপিটি অনেকবার মুখ হয়ে যায় ডেপুটেশন দিয়ে আপনার কিরেন রিজিজু অরুণাচল প্রদেশ এমপি যখন স্টেট হোম মিনিস্টার বসাও রিগলা খাইরো কিন্তু চিনার মানটাকে তাঙ্গি মাকে সেইনিয়া নঙার সিবসি নাপুর কিন্তু বসাও যে ইয়াং উত্তর পলয়নি নেতার আবরিনা বসিয়া
কিন্তু রিতম রিসেন্টলি সিরিকা মণিপুরাव जिदिन बलगे वो आज बाकी 3टा का आगे दिजा काजे चुमन बगैबा जोरदार मुभमेंट खाना दरकार क्या कैसा जों फिल गयो नतुन हेमो दाबि तलायखा जनरल इलेक्शन टू विलेज काउंसिल्स ऑफ केटीएसी अनेक बছর थाका ताबो कोन निर्वाचन करी ओमफ्राय नर साइबानो पन्चायतनि जखन 73rd and 74th अमेंडमेंट खयै विलेज लेवल जे क्षमता माने भारत सरकार आ अनुसारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि नाम रां खरच खाना हंखाय बिचिंताबो निर्वाचित जनप्रतिनिधि करे अबन जों रां मैया एडीसी एरियाव अबन बगे तबो इमिडिएटली अब आंदोलन खाना दरकार एवं चिंता बिका अब दं अब एक्चुअली खूब इम्पोर्टेंट विलेज कमिटी माने तबो विलेज काउंसिल इंटा जरो आगे सीपीएम ने आमला वो खैमन बगे बरा कमिटी सब्दले किंतु अन्य जरा कमिटी करे जतन विलेज काउंसिल मरम चिंता बिया आवतो ओला जों जखन दिनै स्टेट कन्फारेन्स होनो आपन नाया टाउ सब्जेक्ट बो दागले दाइमोन तब नरकनि आइन पिटिनि बखाखै जे KOKBOROKनो 8 सिटल दान नरकनि दाबिबो दं तब KOKBOROKनो ओ स्क्रिप्ट बाय KOKBOROKनो सैनाय हेकेबा डेभलप खायनाय स्क्रिप्ट से चिनि चंजगिया खंथानांखाय बाके 8 सिटल दाइमोननाय संजय अंगे अपना अंसानाय अब राजनैतिक डिसीजन है नॉन पॉलिटिकल डिसीजन के तमंखा यार के अंतिम मुद्दे लेफ्ट फ्रंट आमलो एकजन भाषाविद वो विख्यात भाषाविद पवित्र सरकार भाषा कमिशन ने तीन जगह एक भाषा कमिशन नियोग खायजाखा बिनि उद्देश्य खायखा KOKBOROKनो बो स्क्रिप्ट बाय सिनाय बा बो स्क्रिप्ट बाय व्यवहार खायनाय ने पवित्र सरकार ने आज तसमो रिपोर्ट अब स्टेट गवर्नमेंट प्लेस किया आज समय का जितेन चौधरी ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर आंगाफ्रो जनरल सेक्रेटरी त्रिपुरा ट्राइबल ऑफिसर्स वेलफेयर फोरम जों अब दाबि खायमोन बखाय आफ्रो फुइलापुरा कक्सटास लिंसो आबन सोमोन्दो लखे इलेक्शन गाना ओखे जखन चाकले के सारा त्रिपुरा होइते आपके बो जे आपके जों गसु हिसो बुझिगदा के स्टेट गवर्नमेंट गसु हिसाबन भुगो हिसाबन किन्तु कोनो ऑर्डर अंखलि पवित्र सरकार भाषा कमिशन खुंगुरि खाजे त्रिपुरानि যারা শিক্ষা দীক্ষায় যারা উন্নত ত্রিপুরা সরক বড় যতন নাইও আমাদের KOKBOROK ইউনিভার্সিটি স্কিম ओमफ्राय ताबो म अफ दि माने अब ट्रैक हाय सामक लायो पवित्र सरकार ब लेफ्ट फ्रंट आमल खायो ओमफ्राय आ बना जे बरन बाय परिचय खेरिनाय बर गाइड दिखा लेफ्ट फ्रंट ओरिएंटेड बा इनक्लाइन बर तो बरबो साका जे चिन KOKBOROK खाय रोमान स्क्रिप्ट न मोर माने एप्लीकेबल गाहाम Khumulwngo आंनि जिबो KOKBOROK किजे सिन जों चिनि लैंग्वेज KOKBOROK बाय अनेक इजी बानानदान कोनो प्रॉब्लम करी गजर करी काजे इमा KOKBOROK जों तबो हिनोजाबा पॉलिटिकल डिसीजन छे खाइलिया माने तिकिचिया एक समय एडिसो वजरे जो समिति हाइका बर KOKBOROK न रोमान स्क्रिप्ट बाय बय सबका लेफ्ट फ्रंट फाइका ना बय बादिल हेरिका पॉलिटिकल आपरो जदि बादिल हे आपन चली तन काउने मुखाम ने तागो बर नुखा जे KOKBOROK मैक्सिमम बर रोमान स्क्रिप्ट बेसी कोनो असुविधा गै नो प्रॉब्लम ये इंटरनेशनल वो रोमान स्क्रिप्ट माने इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी डी आबरटा अब मोर नोन जर जागा चलितो इवन 1 ईयर थिजे आंगुगो जखन बर मेसेज रहरो मोबाइल व्हाट्सएप रसी पर रोमान स्क्रिप्ट बेसे बांग्ला छि मैक्सिमम 1 ईयर काजे रोमान स्क्रिप्ट अब कोनो असुविधा करे चिनि खप अब तब सरकार जदि रिया हिबो जों अब साल माथामनाय जोंनि जेराव जों बेबर माखानि आनि बासना आनसिया के साबसिनैबो आन कबना आनसिया के साबसिनैबो तब कि जे ताबु जे 2023 साल किसा सिगां KOKBOROK डेवलपमेंट कमिटी ने हास्ते हापनि बखाते डायरेक्टरेट एजुकेशन डायरेक्टरेट ने बखाते जे एकजन ने बुंगै कैसे कमिटी खाइजाका KOKBOROK डेवलपमेंट नति आरो मास्टर दंगो
एसिस्टेंट प्रोफेसर दङ गेस्ट लेक्चारार दङ आंहा गोबां राइटार्स दङ फैयै खायसे कमिटि 21 जनानि कमिटि खायजाखा आ कमिटिव डक्टर अतुल देबबर्मा बन चेयरमैन खायजाखा वाइस चेयरमैन रामपद जमतेन खायजाखा फियाबा स्टेट गभर्नमेंट नो एसेंब्लियाव कक्ति साजाखा ककबोरक के देवनागरी बायंनायनि गोजाम मन्त्री रामपद जमते अकक्ति सामानि ताबु तै किसा बरो पाब्लिक बखातिबो ते खरां तिसै दं जे ककबोरक न चर्चा खाय दंनाय मुभमेन्ट ककबोरक ति मुभमेन्ट खाय दंनाय ताबु नन्द कुमार विकास राय देबबर्मा रोहित देबबर्मा सम बिनय देबबर्मा लिंग्विस्टिक ऑफिसर आबाहेरक नरुई केताल खेते किसा ताबु कमिटि खाजाका ककबोरक डेभलपमेन्ट नि बुंगै इनके ताबु आरो केबो ताबु साइबो दंखा जे देवनागरी न ककबोरक न देवनागरी बे खाने चापुंनाने बगे कमिटि खायजाका आबुनि बिनि रियलाइज खायकेबा खिरक मु ताम आंथ' व्यक्तिगतभावे जे मिसा स्टाडि खाय ओमफ्राय ककबोरक लाया बिसेस करे मुभमेन्ट फर ककबोरक जोंनि रुहि देबबर्मा प्रेसिडेन्ट बर' बयबो आलाप आलोचना खालायो शुद्ध लैंग्वेज सिनिया जोंनि समाज व्यवस्था बिसेस करे जोंनि सिनिमु आबलाया बसालाबो मुटिग्रिखा बगे बय फटाव मुटिग्रिखा बुंनि तामबर खायगा दावसि जरा जोंनि लैंग्वेजनि बागै जोंनि कालचारनि बागै जोंनि तमुन चामुना बा जोंनि जातिनि सिनिमु बागै गेताबो बर'नि आरो हयतोबो जों बर' बाय जगाजग दङ ओमफ्राय जों नुखा जे बिसेस करे नन्दबो हाय बर'कसा सिनियर अनेक दिन धरे ककबोरक साहित्य चर्चा खायदों जोंनि रुहि देबबर्मा बुंनो गिदिर कयजन दं बिनय इसोर दं बर'क हायथ' आरो কোনো জায়গা মালিয়ে ओमफ्राय अतुल देबबर्मा सोमोन्दै आंबो आसा करिसिदे गरुइ तबे आं ननो सानो जे जों त्रिपुरा ट्राइबेल अफिसार्स वेलफेयर फ्रम खायफ्रु आप्रो बिनि बिहि बिसेस गैया चिन्तानि सिनि दसाजक ब्र जाति बिनु देबबर्मा बतावखाय थिंथांगा जेला जेल ओखाय yang bisa mas ambil video गए सावजा सावजे ini पुनाबो ini ओखाय बिन मुतासे गमो माधुरी माधुरी दे माधुरी माधुरी मालाय बुजिका थांगा थांगा तमो बरखाय आफ्रो almost try every week से फै दिल्ली होइते चाकरी खायो आरो बर बिजन डाक्टर बुझिका दिल्ली अटोनोमास अब म्युनिसिपल कर्पोरेशन आरो होइते फै फ्लाइट बे फैयो फ्लाइट बे थांगो और फै इटा से मो जीपी बकलानि हेल्थ कैम्प खायो आं बिरता धर्म प्रचार के माय खुबति फेना फैन है कक्सका को बुझिका लगे ताम दिगलेगा ओ महाभारत उपनिषद आबरनि फटोकपि आंसे गाम थिए नरम ओरिजिनल थिंकिंग नवाके 10 पातन होना 5 पातन में सीजे तके चिंग पड़ी दे मो जेरस कपि ले चिंतलां पड़ी को बुझि गाफ्रो होइतो ना मने कन सका दे आर रिलेटेड टू आरएसएस सिंबल प्रसार आरएसएस न लीड खैयंग न बीजेपी न गय जोंल परबती समय खनाका ओ अतुलबो आबनि बेकिं बैनो बो एमएलए बो केनेजनका जीटीका हेदिबा गेराम पदबो आ ग्रुपना विशेष करे दिनी जमातिया हदा गेब्रो जेतु समता हदा हिंदू धर्म नि एक पार्ट आरएसएस रो हिंदू धर्म आल लिंक हैन बोबो मा बुझिगा गेब्रो तब प्रम जे सवाब खैने देवनागरी हिने बांग्ला के बांग्ला हिने ओरिजिनल थिंकिंग नकरै चिनि निजस्व करै थिंनो किंतु सहज उपाय इनका चिनि बांग्ला से सिंबुसो बाउन नतबले सर्वर्ण व्यंजन बन आं बांग्ला मीडियम पढ़ी कह दिबा सर्वर्ण व्यंजन में चिनि पास बाउन नता गो इंग्लिश बा रोमानिस्टिक के 26 टा 5 টাকায় vowel তে 21 টাকায় কনসোনেন্ট है खूब इजी अब विषय किसु तंग चिनि नांगिया जेमन एप शब्द चिनि नांगिया पीएच बि चिनि टोनता अंतरा के तब खाइमा तब आंखे हिनो
रोमान स्क्रिप्ट बाके जों 26 जन फरायनांगौ उचित 3-4 एखाने परीक्षा बोला भविष्यতে इंग्लिश लैंग्वेज परीक्षा जतन बयस माखने बोले फुटबल फ्लावर है दिबा किसी ने आरो से एकदम बातगे बिन बगी कथा लुमथने तैसे काजे बंगाबो पॉलिटिकल डिस्ट्रिब्यूशन देखायो सुजाखौ रिखा जोंदाबो आसे आरो जोंथ' साइनिया बं बैकग्राउंड साबो गति गखाय बुजिगा जेहेतु बरो प्रोफेसर खायगा ठीक আছে है दिबा प्रोफेसर माने ना जतन सब जानता मन नाम को बिया है दिबा इनके तब तिप्रा सारकनि बागै जे रोमान स्क्रिप्ट जे आसल खरांथि से दंगो आसल बिसि कलकमा कि नामा मिन सानि फैया ताबुक सिथितै पजा फिनि रिमानि आबो बाय तिप्रा सारकनि बुसु कगो बा स्क्रिप्ट बुसु जरति आगुन हाय को बुसु जरति कल अब देवनागरी तक सब परि नहीं बा देवनागरी अब माने संस्कृत सुजाखौ संस्कृत लैंग्वेज न तब बसाई टीचर मगै अनेक चेष्टा खालामदों गभर्नमेंट किंतु अब आगोगला हिंदी ना पर्यंत इनपुट खेले नहीं माने रसिया ब्लेक हो साउथ तो पूरा ब्लैक काजे देवनागरी अब आगोगला जों दा फाइटि थानाय एवं जों दाबो कोनो आईपीटी न रिअर्गनाइज खालामनायनि बागै आबोनो मेइन जे जों जोंनि भबिष्यत प्रजन्मन जों डिसिप्लिन भाबे जाते जोंनि रेसपेक्ट होनानै जोंनि अखारावनो ट्रान्सपेरेन्सि अनेस्टि आर कयेकटा जे जोंनि जे वार्ड दंमोन आबोनो रिभिनिउ जों पार्टिनो काराखेटिसन जारा जारा फैनाय जोंनि पार्टि गाहाम जों नायनाय सारा त्रिपुरा बर' निसय रेसपन्सिबल हामबाय पाइथागो कैसा ताबुक विशेष खलाय रिजनल पार्टी बिसिंगो तिप्रा सानि बिसिंगो ननसिदाय तिप्रा सानि बिसिंगो ताबो आमहायके कबामा लीडर थांसानि लांगानि अंखरि थांबायखा तिप्रा सानि हामग्रायनाया बाय थांनि टिकेटनि मन्त्रि मुसुमानि आबोनि बागैसे जे महाराज जे थांसा खायमानि आरनि आलांगा बिसिंनि जतन अंखरबायखा आबहायके गोबां ट्रेनिंग गै दंखाताबो एबं किसासे कुबुइ जेटा नुकजागि फैमानि थिनां लाइ थांजा जाराव नुगि फैमानि आबो ताबो ताइबो काहाम के पिक्चर क्लियरिंग खानाय जतन सिनाय नुनाय रग जे मानसुगि दंमानि ताबो टीएसपी काखा दिनेश देवर्मा व श्रीराम देवर्मा आइंगो चितो देवर्मा एमएलए दंमानि आइंगो तंखा ताबो ग्यां आईएनपीटी बु काखा बाय थांनि हामक्राय टिकेट माना मुसुमानि मते ना मुसुमानि बागै सिमिसि अमहायन दङ आबो बाय तिप्रासन हामक्राय इंगिया बुखुके सावो दफा मथाना नांनाय किन्तु बिसिंगो पॉलिटिकली जेटा आबो दंमानि आबो उनके सात बायथान हामनानि बागै सिमिसे तिप्रासा लिडार बातालाय दंसो आबोनि निनि एसेसमेन्ट बाहाय पॉलिटिक्स बरफ फैगाखै बरम एकटा एस्पिरेशन दं जतन पॉलिटिक्स बायगाय जनप्रतिनिधि इलेक्टेड एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री है दिबा अब तो नेचुरल अब आं जदि इन अब ठीक है के अब चाहिए कब बुझियो तब ई जे माने नेतृत्व जरा सानाय बरक जे खाली मंत्री मांगिया एमएलए मांगिया बि थांनाखे नों जे एमएलए सिलेक्शन खेब्रु एनडीसी नि बागै सिलेक्शन खेब्रु व्हाट इज योर पॉलिसी इज देयर एनी ट्रांसपेरेंसी जोंथ' नंगौ साइजों जेखाय नानान प्रेसार हयতো कल थाङा मुइतो गरिखा आमते रुमले गाबो একটা कमिटी खायै चंग थाखाय बेटार नखौ आन मथेता এটা कमिटी खायै साबो काहाम साबो हामिया यूजफुल साबो नंगिया कम द साइमन मेया रांचानाय दे जाया प्रश्न फाइबले हा बो जनसाधारण में तब तम तो तुनिया हा ओरे से जुरे बसा फाइलिखा आमते रुमले काजे ठीक আছে अब एक पार्टी ब्लेम खाइनै न जे बर मिटिं होनो तब गुन पार्टी समने जों कक साइला फैले हे दिबा जोंथ' तब नर नुखना इंडिया एक जुट 28टा दल दासिम पर्यन्त हाँ तब एनडीए नि एगेन्स्ट दे जों तब राजानो दांसागा जोंबो जुट नुले टू पार्टीज टिल डेट बोला बांखन दाताम खबा बोला बांमामले
Hai diba? Ar bini political party songsaman naharmuno alliance no khai thumani Tipra Indigenous People Regional Alliance Tipra ha bung thumani Tipra ha gabana assessment bahai clear ke abuno explain khai abo chini je bujiman kai alliance tung sali mano so kam ke bujina nangai sabo genuine dabi dawa khaitani busuk sacrifice kane bini mentality to khali bukhu bini samay bini yobe ge janasadan thik hai nai bon eta borbaito bon eta kam khai boku igor sana tatal kolsa bakse ba smart di kok sai thaga parun thaga kintu bare nang smart di parun ni hai diba ge an mate ge ঠিক আছে জনসাধারণ বুঝিনা না কারণ হিংকে নাই নিনি মেঘালয় মিজোরাম নাগাল্যান্ড বঙ্গার তো কোনো পার্টি নারী বুথ ইয়ে বলে বড়াই ইন্ডিপেন্ডেন্ট বড় বুঝাও জীব জিতু বঙ্গি নাই অ্যাক্টিভিটি নাই কিছু নিয়ে টাঙ্গিয়েবা বামফ্রন্ট সময়কে আপনার খ খালাইখা যে বুফাংথন दा बुसारि जितु हाँ गुन्डागिरि बुं खारनाय आईपीएफ नि समय उनु कासे बामफ्रन्टनि 25 बोसोर नरनामगै आईपीएफ टी बाय अनेक कक सालायगा लास्ट मोनथ नरेन्द्र कगै थांगा जॉइंट एक्शन कमिटी आईएनपीटी तंगमानि नबिन लगे थांगा थि आसे जे बर आपरो हय हुल्लर खायगा अनेक कुछ नुखाना ना इंगे ताबो तिप्रा मथो फैगा ताव तिप्रा मथो जितिका खायथर का जों ताखाय दियाबले जों नंग लगी दं नंग काम काम जों सबसे नंग लगी दं दाबियो जों कुनु पिसे Tipra matan phajekti kaisa ko kasai to jotono politically experience kare jotono yutono full power yafar ka maharaja kintu borok ni bisingo experience full dar kare ni bade ta politically decision pan hindi ba procession chalna pan hindi belai ke hibiji bingi tokha Tipra sarang ni bade thirang ni Tipra sarang bade belai ke hamya ai a attitude ba a je tabukun tomani aboni analysis phiro ni bahai KOKPIN खा तबो म प्लेन स्पीकिंग जता नुकमानटा जों पत्रिका जता नुकमान ये कयेक दिन आगे बुबाग्रा मुख्यमंत्री मानिक सबाई मालाय साइसु पत्रिका रिपोर्ट होनसर आं तो सही गेटेन दिन के अन्य मंत्री रो मालाय व्हाट इज इट बसाव एमडीसी हेड Gemboti Mothani number 1 किसी leader किंतु एडीसी नि प्रशासन बगे दाबी दवा खनेले आरो number 1 के सब सीए बतांगे सीएम नतलांगे बा इनका जे लीडर से एडमिनिस्ट्रेशन संबंध आसे आं हिनना एक्सपीरियंस करी हिमंता गई बिनी अला तमे रतन सिनै बदे আবেন ওরাই পরে জানাইটা নাও সবচাইতে আরেকটা যে বিষয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হোয়াট ইজ দি সার্ভিস অফ আওয়ার ডিপার্টমেন্ট আজকে শহর অঞ্চলের কথাই বলি কি সার্ভিসটা হচ্ছে লোডশেডিং হচ্ছে বিভিন্ন অফিসে বিদ্যুৎ দপ্তরে তাদের গাড়ির কোনো ব্যবস্থা নেই যারা রাত্রিবেলায় সার্ভিস দিতে যাবে দে ক্যানট গো বাই ওয়াক আমি যে এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করি আশারাম বাড়ি আই ক্যান টেল ইউ একবার যদি সেখানে লোডশেডিং হয় গড অনলি উইল রিপেয়ার দ্যাট 3 দিন 4 দিন বাদে স্কুলের বিভিন্ন স্কুলে যেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবার দরকার ইট ইজ নট দেয়ার এই ব্যবস্থাগুলো উন্নতি না করে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করছে কি কারণে দি পিপল অফ ত্রিপুরা আমরা যারা বিরোধিতায় আছি বা সরকার পক্ষে যারা আছে আপামর ত্রিপুরার জনগণ জানতে চান কেন এই বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হলো উইদাউট প্রপার সার্ভিস
দিস ইজ এ কোয়েশ্চেন। আমি অনুরোধ করব রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলা, যে কি সার্ভিস হচ্ছে এবং কেন বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হচ্ছে। দ্যাট হ্যাজ টু বি এক্সপ্লেইন টু দি পিপল। এবং রাজ্যের মানুষের কাছে এটা বলছি, সরকারকেও বলছি, অনেক রাজ্যে আমরা দেখেছি, লাইক ইন দিল্লি, এগুলো তো ফ্রি ইলেকট্রিক সাপ্লাই বা পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়ে থাকে। পাঞ্জাবে ইট ইজ ফ্রি অফ কস্ট। যেখানে অন্যান্য রাজ্যে ইলেকট্রিসিটি বা পাওয়ার সাপ্লাইটাকে ফ্রি মানে সার্ভিস দিচ্ছে জনগণের সাথে, আমাদের এই রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল এরা বৃদ্ধি করছে। উই ওয়ান্ট টু নো ফ্রম দি গভর্নমেন্ট যে এটা কেন হচ্ছে। फाइनाय 14 तालो खुमुलुंग लुकुथुम पान्दावो गोबां बररकनो तिप्रासानि मान्थै सक्तानि बागै खरंति सालायनानि बाक्सा खाय आबुनि बागै तिनि खुवा चाम्पा आवार सितेस स्मृति हलनगो तिप्रा मथानि बखाक्ते कायसा कक्लाम चाप्लाय जाखा आरो मानजाखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन अनिमेश देबरमा एम अनंत देबरमा तिप्रा मथानि खुवाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश देबरमा खुवाई जुनाल चेयरमैन विशु देबरमा वाइस चेयरमैन खकेश देबरमा आकर्षण मानजाखा तिनि मीटिंग खलायमानतये लीडर ऑफ ऑपोजिशन अनिमेश देबरमा ककथुमना रुंनि बसखंगो दादाक सिदाक अंगै शाखा फाइनाय 14 अक्टोबर तालो खुमुलुंग लुकुथुम पान्दावो मेघालयनि सीएम कनराड सांगमाति बिनि कैबिनेट मंत्री रगबो मानजाकनाय हेनै सायमानखा ताबुक चाम्पाहावारनि सितेस स्मृति हल बसखांगो फोसालायदों। दिनै जोंनि आसारामबारि ब्लक कमिटिनि गुरुत्वपूर्ण बैठक थांखा फैनाय 14 तारिख जोंनि मेगा मास रेली, जे मेगा मास रेलियाव जोंनि बबाग्रा दंनाय जोंनि अंगनि बबाग्रा फुनखाय दं दाबो ओ मेगा मास रेलियाव मोजां कनरेड सांमा ओ मेघालयनि मुख्यमंत्री बिनि कैबिनेट कालिक बाय अब प्रधान अतिथि ओ मेगा मास रेलियाव फाय बबाग्रा दै जों जत दंनाय आरो तिप्रा सारुनि मानथाय सप्ताहनि समर्थन खायदों। दिनैनि गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत नाहारथिनि जिनि बरम गोनां एम अनंत बाबु दङ, जिनि जोनालनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन सब जोनालनि चेयरमैन रक बोरै बदलनि आदं जोग्रक ब्लकनि प्रेसिडेंट सह सिक्ला बदलनि जत जिनि तांफां रक दिनै दङ। जों स्ट्रंलि सिद्धांत नाहारका जिनि सेंट्रल कमिटी থেকে बोसोर फान्ड फायाबनो जों नाहारग्लाक आसारामबारिनि 2000 बरक जों थाङै अ जनसमावेशआव अंशग्रहण खालामनाय এবং फुं 10টাউনো जों अरनि कुतुलनाय কোনো জায়গা आसारामबारि থেকে खुमलुं 1 घंटा बायबो सौगैयो आबार फार्देस्ट कर्नार दिखे 2 घंटा बाय थां सौगैयो। जे कोनो प्रकारे जों 12टा नि बिसिङाव मयदानाव हाबनानै जों जायतकनाय जेहेतु एकटानि जनसभा आ टार्गेट जों नाहालायखा सिस्टेमेटिकली गारि रक जों बकलायखा दिनै म जनसभा सक्सेस खालायनायनि बागै जोंहाय फार्स्टनि जत ताकुके जों जतनो जायतगाननि जों खाख्लायो तिप्रामत हाइ ब्लकथुम बबाग्रा ब्लकथुम। আমি দেখেছি যে আমার কোয়ার্টারকে নিয়ে আমার সরকারি আবাসকে নিয়ে কেউ কিছু লিখতে চেষ্টা করছে। মাই ডিয়ার নিউজ ফ্রেন্ডস, জার্নালিস্ট এবং সমস্ত মিডিয়া হাউসের মালিকগণকে সম্মান দিয়ে আপনাদের বলছি, বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমার প্রাপ্যটা হলো একটা মিনিস্ট্রিয়াল কোয়ার্টার পাওয়া। ওই কোয়ার্টার আমি শুধু কোয়ার্টারই চেয়েছি, আমি কিন্তু আই ডিডন্ট সে দ্যাট আমাকে 50 লক্ষ টাকার 1 কোটি টাকার একটা কোয়ার্টার দিতে হবে তৈরি করতে, নো নাথিং, আই ওয়ান্টেড অনলি ওয়ান। এখন ইঞ্জিনিয়াররা সেখানে কি এস্টিমেট করেছে কি করেছে পত্রিকা পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এটা সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। আমি যে 6 মাস ধরে কোয়ার্টার পাচ্ছি না,
আমাকে সমর্থন করে সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা লিখবেন যে সরকার ব্যর্থ হয়েছে, লিডার অফ অপোজিশনকে উইথিন 6 মান্থ 6 মাস পেরিয়ে গেছে এখনো কোয়ার্টার দিতে পারছে না, এটা আপনারা লিখলেন না। আর উল্টো আমাকে কি বলছে যে সরকারের সাথে মিলেমিশে এটা এই কাজ, সরকারের সাথে কোনো সমঝোতা নেই। ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রুফ, তো সরকারের সাথে সমঝোতা নেই বলে আমি আকাশের নিচে, খোলা আকাশের নিচে থাকবো? ইট ইজ নট কারেক্ট। আর আমি কি বাস্তুকার? আমি লিডার অফ অপোজিশন, আমি কি করে জানবো যে কত টাকার কি এস্টিমেট হয়েছে, কি টেন্ডারিং হবে? ওইগুলো আমি অনুরোধ করবো এভাবে লিখতে। আমি কোয়ার্টার পাই নাই, এটা আপনারা বলবেন, সরকারের নজরে আনবেন, এটা হয় নাকি? আর একজন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, যিনি ওই কোয়ার্টার পাওয়ার যোগ্য কিনা আমি জানি না, ওনাকে তো দিয়েছে, স্টিল লিভিং, এটা কেন অনেকে লিখে না? পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী থাকুক সেখানে, আই হ্যাভ নো প্রবলেম, এটা সরকারের সিদ্ধান্ত, আমি তার বিরুদ্ধে যাব। আমার বক্তব্য হলো আই এম সিটিং এমএলএ, স্ট্যান্ডিং লিভিং। আগে আমি গিয়ে দেখেছি কি বাজে অবস্থা এই কোয়ার্টারের, তারপর তো উত্তরও দিলেন না আমার। আমি জানি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন এই ইয়েগুলো দেখেননি। জাস্ট সি পার্ট অফ দি ক্লিপিংস এখানেই আছে, আপনারা দেখবেন এই ফাটা জানালা, ইউ সি এই অবস্থা ওই কোয়ার্টারের পেছন দিকটা আপনারা দেখুন কি বাজে অবস্থা। এখানে থাকবো আমি? এটা থাকতে পারে? পত্রিকায় হুট করে লিখে দিয়েছে, উনি কেন কথা বলছেন? কারা আন্দোলন করছে সরকারের বিরুদ্ধে? গত 30 তারিখ এডিসি এরিয়া বন গেল, এটা কি সরকার সমর্থকরা করেছে? নট গুড। এবং আরো বৃহৎ আন্দোলন হবে পূজার সময়। আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, গ্রামে গঞ্জে দুর্গা পূজা, এটা আমাদেরও পূজা, আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে, আমরা ত্রিপুরারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি। আই এম ওয়ান অফ দেম। এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয়, এবার তো দিচ্ছে না কাজ, নো এডিশনাল ওয়ার্ক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো, আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না, মানুষ কিন্তু বসে থাকবেন, আপনি জেনে রাখুন। নেই কাজ, ইউ বুয়েনাস ওয়াই ডিএম, ধলাই ডিএম। মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে। আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া হতো, এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে। দিজ আর দি থিংস আপনারা হাইলাইট করবেন, আমি জানি এই বিষয়টা, মানুষ জানুক, সরকার জানুক। সরকারও তো সবাই খারাপ না, কিছু ভালো লোক আছে, যারা ভালো ক্যাবিনেট মিটিং এ বলবে, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে, আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি, বেশি করে কাজ দেওয়া হবে, so that they can enjoy the puja. এটা আমার দাবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল, আজকে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবীদের একটা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে 2023-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসছে, নাম না করে আপনাদের দলকে, যে নতুন উঠে আসা একটা দলের সমর্থনের কারণে উঠে আসছে। আই টেল ইউ ওয়ান থিং, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে আমি সম্মান করি, আই হ্যাভ নো পার্সোনাল গ্রাজ এগেইনস্ট হিম। তবে একটা জিনিস ওনার বোঝা উচিত, অনেক সময় বয়স হয়ে গেলে মানুষ বাচ্চাদের মতো কথা বলে। এটা আমার পিতামাতার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি, আমাকে যারা সাজেশন দিত আফটার 70 ইয়ার্স অন্য ধরনের কথা বলতে শুরু। ইন ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট, হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট? ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্টটা হচ্ছে আমি আরো 2টা দলের বিরুদ্ধে ফাইট করি, ইট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। Tipra Motha lost so many seats because of BJP.
Tipra Motha lost so many seats because of CPM. দুইটা দলের জন্য আমরা লস করছি। CPM lost many seats because of us. CPM lost many seats because of BJP. And BJP এরাও কিন্তু লস করেছে কয়েকটা, এরাও লস করেছে, বাট ইন ওভারঅল বিজেপি একটা ফায়দা হয়েছে। এই ফায়দা ইট ইজ বিকজ অফ দি ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। না হয়তো আজকে ওনারা এই কথা বলছেন ধনপুর এবং বক্সনগরে কংগ্রেস আর ত্রিপুরা মথা আমরা প্রার্থী দিই, কি অবস্থা হয়েছে। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং দেম। এই যে বাজে একটা বক্তব্য করে মানুষের মধ্যে ভুল একটা ধারণা সৃষ্টি করানোর যে চেষ্টা হচ্ছে, আই কন্ডেম ইট। এটা উচিত না। মানুষ বুঝে গেছে। অনেকে গ্রাম্য বাংলায় বলে মথার কংগ্রেস প্রার্থী দিল না, তারপরেও সিপিএম কিচ্ছু করতে পারলো না। সিপিএম এর প্রার্থী নিজেই নাকি ভোট দিতে পারলো না। সেদিন বলছে যে সিপিএম দিয়ে আর কাজ হতো না। আই ডোন্ট নো, দিস ইজ হোয়াট পিপল টেল। আমরা কি বলেছি, একের বিরুদ্ধে এক যেন লড়াই হয়। ত্রিপুরা মথায় কিন্তু আমরা আমাদের কথা রেখেছি। যা ভুল হয়েছে গত বিধানসভায়, এই ভুলটা আমরা হতে দেব না। We kept our word. তারপরেও যদি স্টেটমেন্ট ফ্রম এ হেলদি লিডার, রেসপন্সিবল লিডার, যিনি 20 বছর ত্রিপুরাকে শাসন করে গেছেন, I think I would love to hear much more positive comment from you. Thank you. Belakena nang mani kok no question khaita mane jora bai milewi question khai mani belakena nang mani kokhe ornyo haisi chini nai mani angbo wansogo hor sal abono ang belakena wansogo hangnai jeng nokha 2016 no जेफ्रा आईपीएफ रंगनि कोतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरोनो गुबुन दफारं हाखे आफरोनो त्रिपुरा सारंनो मुभमेन्ट खाय तामासिथों नै हमानि केबा बनि परे इमिडिएट जोंनो खासिन बुबाग्रा चिन दफारंनो तैदुल फायमानि आरोनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोंना आंनो सानानि मुसु जे जेफ्रो चिनि कम्युनियन हनै जेफ्रो तमने चिनि गंबारा गंगलक नै इंलाय दंफ्रो हाखेनो अ सामुदाय रंनि बो किसिसा तमाय सासनाय मे आबो किसा बाथाक मा हाय नि जमखा सिनि बरो रक फायमानि थांमानि र जेफ्रो बुबाग्रा सिनि बरो रनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफारसनो सके टुकि ररा या हाय नि थांफ्रो खना ता बाहायना हाय बखावार लायै ता बो सिनि बरो रक सिखला सिखले रक देवायसा माने बरो बाय गुबुल कुथु खलायै अंखर माने नुकजागो इनका अरो जागाव आं सानानि मुसुमानि गानके सिनि बरो रक आनि मकलबो गोबां मा जागानो गलायो जे खुंजुबायबो खोनाबो गोबां मानो रिपर्ट गलायो जेहेतु आं अमेन कमिशनार दङै फायजाबा गोबां मा बोरै र आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय इंगै दङ सिनावर आगरतलावो सक सालाय दंखा गुबुन दफाराव बाय अनेक समय पुलिस बाय बरंजाक माने नुखा आमन्त्रिबो दङ केस जे ड्राग्स बो सालायो ड्राग्स नालायो गुबुन दफानि चलाराव बाय कायसा रुमो खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय इंलाय बाहायके रिपर्ट लायै चिनि बुरि रता त्रिपुरा मथानि माने TWF नि हसिना त्रिपुरा मथानि बुरि र अनेक जागाव जों साइबराव जों किसान आइसना नांनाय ओंखायनो बर' रिपर्ट बराव हाकेना थानाराव बाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय खायफानो अर जागा आं सानानि मुसुकुमानि हाके आगिराव आंनि अनो सावो चिनि दफारं अबनो नां सानानि मुसुबो गार्जेन नंनाय र जारा गार्जेन नंनाय र निनि बसा जे आगरतलाव तामानि बाङै दंफाय आब्रो नं मा छिनाय जारा एजुकेशन खायनाय र पराशुना खलाय तमानि बसाबो बाय दं बो बाहायके दं नों जे एजुकेशन खायनानि हेनि र रहर बो ड्राग्स दे नाय दंखा बा कोनो कायसा गुबुन दफानि चलाराव बाय दे तमां दंखा आबरनो नों जदि खेल खायमे आंखे नों साया वेरेगा तांगैनि बसाना आगरतला रहै दंमाने आबताम मिनिं नै बाताम अर्थ दंनाय होनो आबनि माने गार्जेन रना आं सानानि मुसुङो नेने बसा बो बाहायके चलै दं बाहाय नै दं तांनि सरायरा किन्तु आं जदन साबा आं खरसा बुमा आं सायमानो तांनि सरायरा किन्तु जों सरायफ्रनि हाया
जों अख्रा रंनो बाचिन आमा बाबा रंनो जों हंखेनो बख्रक कंगै बर 10टा कगलाय साइफानो जों बख्रक कंगै आमा बा खराय अख्रा बा खराय हाय हिनाव किन्तु तांनि सराय रहाखे बर तमाने साक्सानो रंजाक माहाय साक्सानो सिजाक माहाय इंलिश परीक्षा हाखाय एकेबारे बेलाय सिसखा अमा हायरा एकदम बर मनोभाब नुकजाक माहाय मा दंजाक हायन बागै अनेक समय मा फासाया नुयाखे परिरफानो मा फानि कंनो इग्नोर खायो नर ककनाना ने नाया आते कैसा बिस्फोरक कैसा चिनि या फाउटै तमने खे मोबाइल बाके गोबां मा जागाव चिनि बर गोमा माने नो एकदिदे ड्राग्स आरो एकदिदे अमा हेके तमंग लिगिला गाय तमंग बेजला तंगलाय मानि इनका अबा हायरनो जों नाय ने खाय मोबाइल बो कैसा अरनियो मीडिएटर हायङै दङ बरक देरा थानियो अबनि बागै जारा गार्जेन नायरनो अ सानि जराबा आं सानानि मोसुङो आं आइगेबो साखा ताबो सानाय बिसेसकै बुरि दं खाखाखेनो जों तक्तै प्लाम पायो वाइसा चिनि क्यारेक्टारो दाग नांखाखाय जों बासाय थांनानै मतो सारा जीवन जों तमानाय जों सोसाइटियाव बासाय थांनानै मतो बेलायखेनो तमानाय केसेबङै पायो आबनि बाङै चलारक तो तमानाय बरक तो किसा मिरि कुगोनो चलारक तो मिरि कुगोनो हाय हमफानो बरं हांगेन ते किसा बरं ने बदनाम अंगिया तमाने हांगे बुरिनि हांखे ते कैसा हांखे न कोनो को देरा करं लाइक हांखे बुरिनि हांखे कोनो को तब प्रेग्नेंट फांखा बादे बा देरा लाइक नाना ते हांखे बुरिनि आरो न ते बाहायनो तमाने टंकसर साखसर हायङै फै आबनि मै बुरिनि गार्जियन रना आं सानाने मुसुङो ट्रान्सपारेंट रि सुमारो रि जे सुमानि चिनि फातारनि तब फातार हानि बर रंनि कैसा रि सुमुं रंनो आदब खायना मानि अनेकटा जागाव बरबो बिजनेस खायनानि बङै खायनाय न सिनेमाव नतबा चिनि मोबाइल गोबां मा फातार हानि तमसा मन कामुं सुमुं रंनो लायो इनके बर हायखेना जरायबो नायथगनानि मोसो बै चुंलायबो थेंनो हायफानो आरो जागाव जों मा बजबथाय चिनि बसाबोतैनो बुरि रंनि गार्जि रंनो बिसेसकै आं सानानि मोसो बोजे फाला फिलि के रि सुमानि इभेन जों बुरि रबसे चिनि मकल बसे जों कुपुरनोखो कुपुर कसमनोखो कसमनोक मानि हाय बरने पेन बारा कांलाय सिनाय सावरी करी रखे पदर परे रि टाइट चुनाय सिनाय बारा बहगो खखेरि सिकरिखा ओबार गोबां मा चुमानो तुयै आं वाइसाफोरबो कक्साका हयतो निरो तब नेक्स्ट जेनेरेशन आनो जलेफा मानो बा जारा गार्जेन दं मा माइखे मुसु खलायदो ना मुसु तने आनो जलेफा मानो हाबन आं प्रेक्टिकल नसे कक्सा वाइसि बुइनो जाया खलाय फाइसि दा आनो तुय नों जाया खलाय फाइसि दि हे बुइनो इनभाइट खायमा हायङो बोरै चलारन मकल थांबो हायसि बोरै रंथानि बरबो चलारबो बरबले बरने एट्राक्शन नं हायसि तारमाने आं जे चलानो इनभाइट खायमानि हायङो जे आनि पोसाक परिषद बाय ओ चलानो आनि पोसाकनो बोलायि बर आनो जाया खाय फाइसि थै इनभाइट खायमानि हायङो आबनि बागै जत जागाव न चलारन जाया हाया बोरै रं जाया हाय बकलाया हायफानो बोरै रंनो जों बरक हिसाबै नायने के बोरै रंनो माने अम हायखे लुब खंजांनाय जिनिस बख्रनि सिमि याकुं जरा दङ आबनि बागै आबरनो सिकियत के तमाखे जों सन्मान बाय तमानाय आबरनो जों रखा के तमाय हाखाय जों तक्तै हेक्लामै थांनाय आबखा बोरै रंनि लाइफ आबनि बागै आं देनो अबनो सानानि मोसौ ताबो गोबां मानो जरा नो बै गुबुन दा फारबाय मियाफ्राव सिनि क्वार्टर बस कांतै चलामासा तैलाय जा चला हाखायना हातार हानि बर और बुरिं हांखेना चिने हानि बर रि बाइके सुंजा हमले हाबा खक्साजा साखाखे रि सिकरिखा हाखे अबतिखे हिङै थांमानि नखा आं बेलाय तमै सानाय बखा कष्ट अंगो चिनि बर र तमै सानाय फिउचार तमा बंनाय सिसि साइमानिया हानो कबर वाइजा माहाय स्राय मुनां जाखायसिं दंसो एक चलार ड्राग्स सालायो एक बुरि र अबा हेक्लाय तमानाय बुरि र पर्यन्त ड्राग्स नाव गताब कामुं सुमुनो तै बाहेन गोबां मा जागाव बर भबिष्यत नामालि आङै पायो बने फाला फिलियो मा बाय बाक्सा चलार बरनो लुक हावै बरनो ट्रेक्टर मानसि थांया के बने परासना खालायनानै बने डिस्टार्ब थाका फिउचार सेस इनखो अमा हायखे डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली बुमा बुफानि बसेस अ बोरै बसाने चला बसाने लाइफ बसेस अबा हायं मानो रखा खायनानै हाखाय जतनो मिया अखलिं खाना चिनि एलपि बो साखा आमेटर न तयै आंबो कमनो नरिसे सानानै मोसो जे तब पूजा फाइदों पूजाबो मानानि के रि मरमा पाइले ओनाय
गुबुन दफा हाखैब्ला बेबसा खायनाय जुरका हायजागै दंनाय सिन बर' हाखैब्ला ना बैने बुमा बफा बैने राबार राजाव मा बुसं सिन बर' गोनां दंबा साख्रि तो माया कदोंना बेकार मानसि का आ कष्ट खाय रह जानाय सराय र आसके खासिया तब मांगन रां सानलायो ओंखाय तमाने पदे परमानै पायदानि बागै मा गार्जेन रनो प्रेसाराइज खालायलायो आपनि बागै निरना आं सानानि मोसौ चिनि दफानि रां पैसा आं हांखे चिनि दफानि आरो थांया व्यवसाय साबो खायबा पूजानिबो मङै व्यवसाय खायनाय रहखा गुबुन दफारसि चिनि मा बस असमदाय खालायथानि व चिनि मा बस गायसा आरो व्यवसाय खालाय बिजनेस खाय मा बसला आसंनाय दं दसाला रि फालनाय हयते आरम्भ खालायै जुता फालनाय हयते जत दुनिया फालनाय जत व्यवसाय इंखानो गुबुन दफासि इंखे नेरो बरनि जतने रां बरन थानि दालाय रफायनाय बरं हांखानो गोनां खावनाय आर निनि बसां हांखेब्लेनो तमाहानाय बैनि सलाराव बाय थांसिनाय पदे पर नुंसिनाय चासिनाय अमाके कबर वाय जालायनाय आबनि बागै आं नेरन थानि अबननो सानानि मुसु जों ताबो माइनरिटी माइक्रोस्कोपिंग तमा जरावो जों आसा किरमा संसा भबिष्यत करि नों अ हाव तमैदे थांमासिनो थांमानिया जों बमहाय जागाव सगलायसिनाय अमहाय किरमा संसानो तैसि जोंले जुद्ध सेरलाय दङ अमहाय जराव आं जत्त गार्जेन टेक्चर आइरन आं फरायनानै मुसु आंबो निरने बुमा हायनो दफानि कायसा बुमा ngै आनि दफानि जेने बसाफां थंबो आनि बसानो हनै आं खातरै साव आं निरन थानि गार्जेन हिसाबै साव प्लिज निराव अमायके असामताय थांनायनि हनै गार्जेन रो टेक्ट तानदि एबा खान जारा गुबुन दफा बाय गुरिनाय र निराव लासिदि कमा जागोनि न वानादि निरने भबिष्यत करिखा गोबां मानो खाबले गुबुन दफा बाय कायजागै उल बुजागै तावजागै थानि ने मा फाने आरो रांनाय दि हजा मा फाने आरो थाङि नों जागाबो सुरिनाय दि हजा गोबां मा महिला कमिशनबो कमप्लेन सफाय सिनि बर' राव माइक्ला जुदा गुबुन दफा बायके गुबुन दफारं हांखेनो सोलारो नायनि माने गुबुन दफारं हांखेनो बेलायखेनो आं बनो माने स्टाडि खायो गुबुन दफारं के बेलायखेनो बेहेया चिनि बोरैबो सारावनो बर' माने रांके सारoi फानो गिफ्ट रoi फानो चिनि सालाबो साराव तो गिफ्ट रवानि पाथायासि चिनि दफानि बिसिङो गुबुन दफारं हांखेनो मल्टिं खालायनाय न टेम्पटेशन खिख्लायनानै रोङो न बाय खालायनाय मोसासे गिफ्ट फाराव तेनाय पूजानि गिफ्ट आसा खाखे ते थिगला खाहायखे वानसो चिनि ब्रै बोसाराव इनके फादार हानि कुंकलंनि कक साइट वानसा हिसासिनो बरक तमा खलाय बरक जोंनो जलारो हाखेनो तमाने बैनारो रां सलो रंनाय फानो तमा खलाय फानो गारि ति फानो गुरि रसिनाय बाइक कारे फानो गुरि रसिनाय चिनि बरर ताबो सिसलारो किसि साम बाहेर न तमु सरङ चिनि बरर सलारो बेसी मल्टिंग को बरनो टेम्पटेशन खिख्लायने आसखे रोंयाहायसि गुबुन दफानो सरङै ताबोखे चिनि बरर से सकसाना चेंज तखायसि abani bangai besarong nirong thani ang abono no sanane mosogo nirong hosungdi bobishot nini bobishot no nang no sanaya ke sabo sananai ba nang saksani bobishot no nang no sanadi ar kamung kandi bebag no kabat khaye nini besar no dakni rawoi bebag no boloi hakane nang style khaina ba boko boboino necktie khaye buri ro ma ekdom air hostess ro belai ma tok tok ka ka bor bo kaisa ekdom fashion nai thogule और बसा बोलाई पापा पिपी खलाई फाला फिली कावई हापेन कावई टाउन गनां गुरिनाने आबो तो बलायखेना सोसाइटी ने माने मोसांगे चिनि दफाने तापफाना आस स्टैंडर्ड सकलाई मायाखो आबनि बाङैनि रनो बसारावनो रनो कोइनाने मुसुङो जारा सलारो बुरि रंनो बाहनो जोंनि नजरै नायदि आर बा बुरि इंनाय र बाहायनो निजेनि न रखा खलाई बुता हनै बनो कायसा रखखनि खाकादि जे जागा फानो मते हायत माने निगि लागायो सिमने ने ब्रेन न नष्ट खाय त माने आबो दफानि बहायनो खति निनिबो खति हायसि आबन बाङै ते आंको फलोलिया गार्जेन रनो अबनो न सानाय बसाबते रनो ने खेल खायदि पूजा समय ने रो हायनो ता आंखारदि नायरो नाय नों खाके नों गार्जेन ते लंथां मताय खलुरदि खलुरो इते वैसा न ओते लंथांदि आबन बाङै जारा सहर तंनाय रो विशेष खाय सहर तंनाय रो ताना बारा तंनाय रो सिक्लास बासलां सराय रनो अपूजा जरा बेलायखे सतर्क खायनानि बाय आं जतने थानि कयो हायसि कमसखा जतना हामबाय पुलियावनो चिनि ककबरक चैनल मीडिया नि दाखुक संना बेलायखे हामबाय जरानि बिसिंगो नरक आनो कक्समानि बागै
बुस्कांनि 14 तारिख अक्ट'बर जों कायसा कतर लुकुथुम पान्डा खुमुलुंगो आरो जोंनि जे मटर स्टेन्ड जे दंमानि आरो खालायनानै थांनाय दङ जोंनि लुकुथुम टाउननि बागै खालायजा मानले जतन सायमान नांगौ जिकुनु दाबि माने जिकुनु मानथाय नगो आसबै केबल नन इगला नों सानानि नांनाय सराय जुदि ओंखायनो मावखुयोनो सिं दंखायला ब कामना नांनाय दुध मासा नाखाय ठीक अमा हायख्लायनो जुदि जों उक्लबो नायसिगि नायखाय उक्लबनि लाइबुमाना नायनायखाय अमा हायनो दिनै जे जागानो तै जों ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड बा त्रिपुरा लेण्ड सानै दंमानि 6 शिड्यूल अमा बाहायनो कतर पान्डा खालायो बुजाक तकजाक आइनमानि आरो खालायो अमा हायके कतर मा सबा खायमानि आबनि बुथायनो 6 शिड्यूल के ठीक अमा हायके नो थानाय 30 तारिखआव जों त्रिपुरा हासते गोनांगै गोरों जागा 35 अर्थात 35 टा जागाव जों बन तो खालायखानो बन तो नों थाया पाब्लिक थाया बन तो उंथुंया तो बन किन्तु जों पिकेटिं जा खायनायाव गासुबाय त्रिपुरा मथानि नेताबो अमनि परे जों तामरे जालें सेंट्रल गभर्नमेंट सायमानखा पाब्लिक बुसु जरतै आदिनि बन्न खाफुरजागै जोंबाय बाक्सा लामा आसु फैया त्रिपुरा हास्तेनि ताय फातार हास्तेनि बर'बो नुखा ताबु नियो बुसखांनि नबो जों कतर मा लुकुथुम पान्डा खायना बागै साल किसा सेकान्सिनि बारजा मानजा जिनि CWC एडवाइजर कमिटी बा जरा all Lukuthum Panda सायनानि बागै बुबा ग्राबाय बाक्सा जे बर'रक न बारजार जाखा बरक साय सेके साख्लाय रिखाजे आदिनो कतर लुकुथुम पान्डा निसिनाय चिनि दाबियावमन तंनाय चिनि चिरिकमानावमन तंनाय चिनि सुलगानावमन तंनाय चिनि बेनारावमन तंनाय ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड एवं चिनो ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड नि समर्थ माने खाफुरजागै जोंबाय बाक्सा खरांथि सानानि बागै चिनि गानानि न हास्ते मेघालयनि ताबुनि मुख्यमंत्री बरंमना कनराड सांमा ब आदिनो कक साफायनाय हयतो ते कयजना फातार हास्तेनि लीडर ऑफ आदिनो फाइ मानो अबनतैनो दिनै बहायनो जों विजय कुमार आंगुरनि नेतृत्वे all MLAs, EMs, MDCs, TWF, YTF नि जतो लीडर्स दं तुझे जों दिनै नारवाय दंथायो मिटिं आसुगै बब एलाकानि बुसुके फायनाय बरक आबनतै जों दिनै काहाम क्लाय खाखुलो जों कक सालायखा एवं जा फानतंसाक रांपुसा करी फानो बुनि थानी किसा मिसा बिखा बिरमा हायके फानो थुमलाय फानो जों गोबां मा बरक तुना बगिसुं कक सालायखा चिनि सालथान त्रिपुरा माने वेस्ट सिपाइजला खुवाई विशेषकर काइनिनो सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट बाय वेस्ट अरल जे जों जेवानसु माने मिनिमाम जों अ जागावनो 20,000 मत बरक काइना जों वासुलायदों कारण सिमनावा जों बुसु बुबाय लिखखाय प्राय 22,500 ऊपर उन्नको मानदायाबो प्राय 28,000 नि ऊपर निनियो गबो प्राय 38,000 मत अमतो जरि हिसाब खायनाय खाय आबुनि परे वाइ फायनाय कय डिस्ट्रिक्ट आबुनि परे दिनै यांगो गुमतिनि बिसिङाव जतन सै गाना हंखाय सिना ओमपी नि परे यांगो खाय
tahun apa bagma aboni pore yang je payman am dike jiwan suboi जों जे खामानि आबुनसे बिसि बरक आ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानथानि फायबायनाय जों दिनै नारवाइनो एयारपोर्टनि सिमी बुबाग्रा बै बाक्साखै जों लाम सगैलांनाय आबासो गोबां फैया आबुनि परे हंगाय जों माधव गामि जे समनि सिमी माधव समनि सिमी बाइक रेली खालि सिनी खुमुलुंग पर्यन्त बंग जों लाम सगैलांनाय सर तब ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बागै तो तिप्रा मथा सबा खाई दङ न आरन बिसिंनो जनजाति मोर्चा हन्दी बा तिप्रा मथानि कागि थानाय किसे सेकाङो टीएसपी तब तिप्रा मथानि फासिङो कक्सिल साइ दङ ब्र ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नाइलिया यां जनजाति मोर्चानि फासिङो कक्सिल साइ दङ तिप्रा मथानि फासिङो 125 एमेन्डमेन्ट बिल आबो जनजाति रो सेन्ट्रल बायसालायै रिनान जिङै दंखा अबनो तिप्रा मथारक ताबो हाइजेक खाइ बुमुं माइलिस नावै अबनो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड हनै मुं खलायै पाब्लिक रकनो थकायनो नाय दं माने अबो कक्रिम अबो तो बेलायखे नङा नामा सिंसा राजनीति पार्टी राजनीति खाइना बागै सिमिया पार्टी जदि दाबि सिमी खाइ दंना बागैया आंनि मते 2018 যখন ত্রিপুরাও বিজেপি আইপিএফ জোট সরকার ফাইयै হাই লেভেল মনিটরিং কমিটি যখন খাইরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোম ডিপার্টমেন্ট नि वाई और चिनी त्रिपुरानि तामनाबा लेलामा नक दङ गीतांजलि गेस्ट हाउस ता आरो फै बुसबर आसुलाय आंबो थांगा जोंहाबो आइन पिजि दंमोन बिगिरान खलबाय चिन्ता जगरि सहकासन खरकाम आंसो दुइ दिन रमा थांगा 125 एमेन्डमेन्ट नि बागै जों जे बिरोधी रक आफ्रु जे सिलखगै सामानि हाय बरनि ngै जनजाति ngै केम सानाय करे आइपिएफ तिरक तिसाका आफ्रु चिनि स्वर्गीय नरेन्द्र देबमा दङ बापुर रेभिनिउ मिनिस्टार बाबो प्राय समय थांगा नुखा मालायका ता अन्य एनजिओ रबो थांगा तिनि कक अरमा अमा सासिनाय नों 5 बोसोरकाय तामखाय दंबा बुबाग्रा फाइन सेकां 2021 नि आगे नों आफुरकाय जनजाति मुसार तामखाय दंबा निनि मन्त्रि दङ डेपुटी सीएम থেকে सेंगिने निनि मन्त्रि दङनि परे एमएलए दङ नों आफ्रु 11 जना दं प्राय 11 जना मतो बनि 2 जना আছে যাই 11 जना मतो बनि 10 जना मतो प्रतिनिधि के तिनी और कक सादा नों ताबु नों हाइजेक सामनि न साबा हाइजेक खाइबा आं तिनी त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मागै चबा खाइमा हाय नों आइपिएफ तिबो अमागे फुंदि नों सान्दि नों मिसिल खाइदि नों आगरतलाव कतर ततावने रैली खाइदि शुधुमात्र 100-150 जना आतलाङै दिल्लीयाव थाङै मारिना हिनि हिमा बाय केवरिया दिल्लीयाव सिरिखमा चाइ निजिना हाव बिसि सिरिखमा आबुजु जतनसे कामको आं साननाय मेका मता केवनिनो जों अरो हाइजेक खाइनाय शुधु 125 एमेन्डमेन्ट या बबाग्राताबो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानै जे चबा खाइमानि परे तिनी ताबुक सुजरा 2023 नि 8 तारिख मार्च जेदिन अरो स्माइतांगो चीफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साहा आदिनो तो जों प्रथम भारतवर्षनि स्वराष्ट्र मंत्री जतनिसै वर्ल्डनि पार्टी कोतर बीजेपी नि सभापति जेपी नड्डा बंनि खूब गोसां लीडर स्पोक्सपार्सन संजीत पात्रा सह उत्तर पूर्वांचल जे बारमानजाक हेमंत विश्व शर्मा सह और जे 13 जना एमएलए बुबाग्रा बिकेरां घर सह जे आसुलायमोन तिनि जोंबा जेबाबा आसुखा नरक सांबादिक रक नरक कक थुंनार कोनदि नुदो नुखा
যে বর্ণ অমাহাকে বিজেপি নি ওরা যে তাবুক যে এমএলএ যে তমনি সাতজনা তংলে সাতজনা এমএলএ অন্তত বড় কোনো দিন আধা আসুকলাইছে ফাইদি নরবাই অমমত দিমান্তি আসুকন ওয়াইরে ওয়াই রিহিতলাং হঠাৎ হঠাৎ চিনি ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো ক্লাব প্রেসিডেন্ট তাই চিনি সিনিয়র লিডার এমএলএ তলাঙ্গি দিল্লিও তলাং ওয়াইরে ওয়াই আসুকলাই বুবাগ্রা শুধু পশ্চিমিয়া জরাও অ জায়গানি যে তাবুক বিজেপি नि पार्टनर गई अलायंस पार्टी नि मंत्री बाबुन लीडर शुक्ला सोरेन नोटियानो मतलां खाबले प्रेम कुमारी आं सम मतलां खाबले बोबाग्रा समय बाक्सा किन्तु आ जरम तिनि जुरि साइता काय त्रिपुरानि जनजाति मोर्चानि नेता साव थाका ना चिनि प्राक्तन उपमुख्यमंत्री जिष्णुदेवनो थाका ना रामपद जमातिया थाका हाय थांगैने मालायै बुइनि कचार माजार थांगै अरफाय प्रेस कनफारेंस खैमा बाय मालाय कक सालायमाने उते गयाबले आनि कके ठीक आसे बाबारे नों मो सान्दि आं मो साननाय तमो त्रिपुरा सारक बरनि कुसुम कुसुम जे अरवजे जों आसो बिरमान मानि तमनि आरनि हयतो मुक्ति मा गले तामले खति दंबा गावसिनि सिक्सिदु लरंखा तिनि आरो प्राय 17 बছর चबाक लागिया दाङा खंखा तानजाखा बुथारजाखा जेल खाती बायगिया गोबां नेतारक तावबर सुदु चिनि थानि कैसे इमां हाय बर दिनि जोंनो कैसे मारि क्लांनि थांगा सिक्सिदु एकटा एरिया क्लां थांगा मोयला का एडिसि मनानो रखा खैनो अबनो रखा खैनो दायित्व नि न्यानि तावसो गनिनो और शुद्ध त्रिपुरा मथासिमी शुद्ध व्यक्तिगत आक्रमण व्यक्तिगत आक्रोश बन हामिया बन सुंगिया राजा खारी थांगा आनी बखारी जा थांगा बक सामुखाय माने पाब्लिक साइमानो आनी लागानि बरक राज्यनि बरक रवीन्द्र वर्मा बिसिकलकमा जेकुनु राजनीति दलक करंगै दंबो इतिनि अजागा फायसोया आं कामखाय दं राज्यबासि साइमानो आनी लागानि बरक साइमानो आं काहामदे हामिया दे एकबार एमएलए अंका ताव एमडीसी मुखा ये मुखा दर्ज सहकारि नों सामतां थांदि आंके तास थांलायदि सासे थांलायदि हे दबा आइते सयको टला पातरिनो मुङै केस रिमनि आबो थांनाय मियावनो खारिज खायजाखा त्रिपुरा मथन बखाक्ति जे केस रिमनि फेबा बो पार्सोनल ल अटैक खायमनि बुबाग्रानि फेमिलि तिबो खायमनि बा ताबो त्रिपुरा हासनि सीएम न तिबो गोबांमा खायतो मबो माय खाय अबनो तै नोंतां सानमु अबत जतन साइमानो सरकार तला पात्र बिनि इंडिपेंडेंट बुदंगन बिनि चैनल बुमु थानाय मो बिसाव रंबुई बो जेबाबे फेसबुक लाइव खयै जेबाबे पक्सादा एकदम मो बेलायकेने सेलेमा सिंसा एवं निंदनीय कोनो मीडिया पर्सन अमाहायि आमाके अटैक खालामिया नों खुबाय कबाय अटैक खालामिया एवं आमनो गिदिङैनो जों शुद्ध पश्चिम थानाया त्रिपुरानि प्राय 10-15टा थानाव किन बिन बिरुद्धे एफआईआर खायजाखा ताबु जे एफआईआर नारनाय राव आं जखन एफआईआर खायजाखै तो स्टेट गवर्नमेंट आपनो आयु आ थानानि जेकुन एकजन पुलिस अफिसार आयु मासरम इनक्वायरि अफिसार आं जखन सोशल मीडिया नीति बोजे कक सामान जखन फोन रखांखाय ल तामतम आइनो तामतम आंकी खरकसा बरनो मुसुक सै वाक तो बुतारे किमना आइतना नतिरफो तमकु हिनखाय अबकी भारतनि कुन आइनो तो तम जे आके जेसाते हिनि तो मनानि अमतो हिनि हमले যদি রিজেক্ট টঙ্কায় আপনার পুলিশ নি আইনি দুর্বলতা কেন হবে দুর্বলতা পুলিশ নি এই আইনের দুর্বলতা যে সেকশন সাবসেকশন ইন্ডিয়ান পেনাল কোড যে যে নাইন কক্কমনি আবু রিচার্ড লিয়ে না বরকা মনে খালাকে রাজা কুলজা খা সেরে দাও কিন্তু নন যখন যখন বিপ্লব দেব এক্স চিফ মিনিস্টার তাও
মানিক সাহা চিফ মিনিস্টার বিনি উপরে যখন অ্যাটাক চলিত একটার পর একটা আবু পর্যন্ত বড় সঠিকভাবে বড় কখনো যে রিপোর্ট নিমাইয়া যে রিপোর্ট নতলাঙ্গই আয়ু যখন রিপোর্ট নতলাং যখন আসামি গ্রেপ্তার নখা আসামি রমান লগে লগে বিনি প্রিভিয়াস যে এফআইআর যত তোমার আবতলাঙ্গই হাকিম আরো প্রসেস মাখে বত জজ করতে থাকে হাকিম বনানুগুই সাইমানা নাই ইয়াস ম আয়ু যেভাবে সেটা বনা পুলিশ রিমান্ড অন্তত 5 দিন 3 মাস আগে 2 দিন মানে নাই দুর্বল চিনি তিনি বকাইছা তুমি নকা এফআইআর স্পেসিফিক বদিন ব টাইম ব জায়গা ব কক সাই টকা ভাইকে কক সেকা বিনি ল্যাঙ্গুয়েজ এমন স্ল্যাং মানে এমন খাই খাই আপনো যদি নম্বর মনে খাইয়া হাল খাইয়া পুলিশ তো আপনি জবাব মানে প্রশাসন আপনি জবাব মানে প্রশাসন অমন যে পুলিশ অফিসার যারা ইনকোয়ারি খাইনাই অবনি বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে অ্যাকশন আনা দরকার অমতি যদি তো তলাপত্র যোগ্য নাই তলাপত্র যোগ্য থাকে বলতে কক সানাই 10 খাইছেন ত্রিপুরা কুলমানুকে হিরো নবনে হিরো এই রাজানো বুমানো রাজানো যেসাতে বুকু হিনি মাখা হিরো কিন্তু আদতে চিংকি বনে হিরো নি না নি নকরবে একটা খাইনে আবার মাকে आं राज्य सरकारनिफ्राय अमन आं आपिल खायनाय नों जतगुला थानानि एफआईआर खालायजाखा एक जायगा तुबुदि सिनियर गभर्नमेन्टनि एपिपि पिपि दङ बर्नरिंनि अरब एडभोकेट जेनेरेल दं हाइकोर्टनि बद जत केस नायो एडभोकेट जेनेरेल तुयिनाय अबनो कामकाय नायनानै नायो अबनि उपयुक्त व्यवस्था खाजना अब कहानी ठीक है ते ब्रह्मतनि फासिं ते राडा बरो जे एफियार खाजाक माने मियानि साला जेप्रो सयकतला पटना रम पुटो तिसाका आपरो राडापुरनि जे केस न पुटो तिसाप्रो जस आपनो खारिज खाजाका आज जे खारिज खायमानि यागलो तबो मोथानि फासिं ते जे केस न मन फासिं ते तेसा आपनो नायजाक फिनाय द बसकानि सालांगनि अब तांगी खारिज खायजाका आपनो केतना पैसा रिट पिटिशन लिखे फिनाय दे बबहाय स्टेटमेंट दं तिनि सारिगो बगनो रिंजाखा जे एफआईआर खायनाय एफआईआर जारा सिग्नेचार खायनाय न आं जतो सैमान माने आनो बर फुंनो सिगां सिगां थांदि आरो कुटर थानाय चिन अवस्था नाय चिन आंग्रे रांनि चिना थाखायदि कुटर थाखाय नों एफआईआर खायमानि कारण सुङिमान ताउनि बागै नों एफआईआर खायगा जज तनो सुंनाय बायद सरकारनि उकिल सुंनाय नों जे मुसुतारिगो राधापुर पिएस नों जे मुसु पातानि नों एक अभियोग खायमानि सरकार तला पात्रनि बिरुद्धे अम मुसु करतु कुबुय माननि आदप्रतम बसाना यस अम तो कुबुय नायदि नागागा आं प्लांनि थानाय आनि जे पूरा बजे वॉइस रेकर्डिंग खायजाक तंगानो र उइथ फोटो सह नों नायजोमो बतो बांला माइ साबले अरन जस्ट इंग्राजी माने बांला माइ यले जों आशा खालायो खानानि बिसिङाव तिनि बरक ताम साजाका हरनि बिसिङाव आनन्ते जाराव जानाय इयाका कताल खायो जों अबनो कैसे पिटिशन खायजाबाय आंहासो जते सेकआप जा किन्तु केस थिं नबो डिसमिस खायरिमानो तांनि डिसमिस नखा तांनि डिसमिस खायजा अपनि बिरुद्धेबो आइनाव ताइसे नों दारास्तुनि मा आइन एमन एक जिनिस दिनै नों একটা কিছু হারিখাই ন আদি नों हारिबाय खायमैया नागागाय नों जसकुटा हारिखाबले नागा बिन बिरुद्धे हाइकोर्ट दं हाइकोर्ट नों आपिल खायमा सेक्शन दङ ও সেকশন অনুসারে থানাইতে ল নহা কক সাইতো আর এটা সবচেয়ে যে জিনিস আপনারা লক্ষ্য করেছেন নেশা মুক্ত ত্রিপুরা ওনারা করবে কি হচ্ছে নেশা মুক্ত আমরা মনে করি আমি মনে করি ত্রিপুরার মানুষ মনে করি যে নেশা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে ইট হ্যাজ ইনক্রিজ প্রতিটি এলাকায় ড্রাগস প্যাডলার্সদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে নেশাগ্রস্ত যুবক যুবতীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এইডস রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে
একটা জেনারেশন শেষ হয়ে যাবে। সরকার মন্ত্রী মহোদয়গণ শুধু বক্তব্য করে বলছেন যে আমরা নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ব। হাউ? আমি একটা কেন্দ্রের এমএলএ, আসারামবাড়ি কেন্দ্রে কিভাবে ওনারা নেশা মুক্ত করবেন সেই কেন্দ্রটাকে, ওনাদের মাস্টার প্ল্যানটা কি? 7টা বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে যারা জনপ্রতিনিধিরা রয়েছে এদের কোনো ভূমিকা ছাড়াই ত্রিপুরার যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়বে। আমি গভর্নমেন্টকে বলবো, যদি সত্যিই তারা নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে চায়, দে মাস্ট হ্যাভ প্রপার কমিটি। যে যে এলাকার বিধায়ক জনপ্রতিনিধিরা আছেন তাদের নিয়ে কি ডান কি বাম, ফ্রম অল সেকশনস অ্যাক্রস অল পার্টি লাইনস, তাদেরকে নিয়ে একটা কমিটি করে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটা করে যেন ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার হয়। এটা আমি আজকে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি, এটা করা উচিত। ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার, বলছে শুধু মুখে। আপনি বলুন কোথায় ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার করেছে, এবং যে সমস্ত ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার গুলো আছে কে বা কাহারা গিয়ে সেখানে চিকিৎসা করছে, কি ওষুধ দেওয়া হচ্ছে সেখানে, তার কোনো কোয়ালিটি চেকিং এর কোনো ব্যবস্থা নেই। আমি অনেকগুলো ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে গিয়ে, প্রাইভেট গভর্নমেন্ট এইডেড তো খুব কম, নাথিং, কোনো ব্যবস্থা নেই। ব্যবস্থা ছাড়াই বলছে যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা আমরা গড়ব। And government must take strong step immediately, না হয় ত্রিপুরায় একটা জেনারেশন শেষ হওয়ার পথে এটা এগিয়ে চলেছে। নেশা ত্রিপুরাতে অনেক ছড়ে গেছে, কিন্তু প্রতিটি থানাতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সময় নেশা তারা ধরছে, কিন্তু মেইন মাস্টার মাইন্ডদের ধরতে পারছে না, বা কীভাবে আসছে সেই দিকটা তারা দেখছি না। তো আপনি বিরোধী দল হিসেবে এটা কিভাবে দেখছেন? আমি হিন্দি সিনেমার কায়দায় দেখছি। হিন্দি সিনেমাতে এগুলো দেখানো যে মূল যে পান্ডা, এই পান্ডারা আসলে অনেক সময়, আমি সিনেমার কথা বলছি, আমি এখানকার সত্যিকারের কথা বলছি না, দেখা যায় যারা এইসব মাফিয়া রাজে ব্যস্ত, যারা করে এগুলো, এরা হয় পুলিশের সাথে যুক্ত থাকে অথবা স্ট্রং পলিটিক্যাল পার্টির দ্বারা সমর্থিত লোকেরা। এটা আই এম শিওর গণ আন্দোলন যখন জোরদার হবে এই পান্ডাদের ধরতে তেমন কোনো অসুবিধা হবে না। পিপল অলরেডি নো ওয়াই দোজ পিপল আর রোমিং স্কট ফ্রি। আমি আবার মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনব যে উনি তো অনেকেই গ্রেপ্তার করছে, এবং আরো এই পান্ডাদের নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করে। আরে গঙ্গাকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই, এটা গঙ্গোত্রীতে গিয়ে এটা শোধন করতে হবে, ওইখান থেকেই ওই মূল জায়গায় ধরতে হবে। দেখো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এগুলো ইনফরমেশন আছে, আমার মতো লিডারের কাছে ইনফরমেশন আছে, ওনার কাছে থাকবে না, ওনার কাছে আছে। And now it is only him to take action. একটা উচ্চারণ করে ওরা ধরতে হবে, জয় ভজরঙ্গ বলি, বাস, he can finish in no time. Okay? Thank you. Belakena nang mani kok no question khaita mane jora bai miliwi question khai mani belakena nang mani kokhe orneo haisi chini nai mani ang buwan sogo hor sal abono ang belakena wan sogo thangnai jeng nokha 2016 no जेफ्रा आईपीएफ रंगनि कोतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरोनो गुबुन दफारं हाखे आफरोनो तिप्रा सारंनो मुभमेन्ट खाय तामासि थों नै हमानि केबा बनि परे इमिडिएट जों नखा चिन बुबाग्रा चिन दफारंनो तैदुल फायमानि आरोनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोंना आंनो सानानि मुसुगो जे
जेफ्रो चिनि कम्युनियल हनै जेफ्रो तमने चिनि कुंबारा कुंकलो हनै इंलाय तंफ्रो हखेनो असामुताय रंनिबो किसिसा तमाय सासनाय मे अबो किसा बाथाक मा हायनि तंखा चिनि बर रक फाइमानि थांमानि र जेफ्रो गुबाग्रा चिनि बर रंना प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफारो सोनो सके टुकि ररा या हायनि थांफ्रो हखेनो ता बाहायना हाय बखावार लायै ता बचिनि बर रक सिखला सिखले रते वाइसा माने बरबाय गुबुल कुथु खलायै अंखर माने नुकजागो इनका अरो जागावा आं सानानि मुसुमानि गानके चिनि बर रक आनि मखलो गोबां मा जागानो खलायो जे खुंजुबायबो खोनाव गोबां मानो रिपर्ट खलायो जेहेतु आं अमेन कमिशनार तंगै फाइजाबा गोबां मा बोरै र आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय ngै दं चिनाव आगरतलावो सक सालाय दंखा गुबुन दफाराव बाय अनेक समय पुलिस बाय बरंजाक माने नुखा आमंत्रिबो दङ केस दे ड्राग्स बो सालायो ड्राग्स नालायो गुबुन दफानि चलाराव बाय कायसा रुमाव खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय इंलाय मबाहाय के रिपोर्ट लायै चिनि बुरि राव ता टिप्रा मथानि तमाने TWF नि हसिना टिप्रा मथानि बुरि राव अनेक जागाव जों साइबराव जों किसा नायसना नांनाय ओंखायनो बर रिपोर्ट बराव हाकेनो थानारो बाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय हायफानो अरो जागा आं सानानि मुसुकुमानि हाके आगिराव आं नेरनो सावो चिनि दफारं अबनो आं सानानि मुसुकु गार्जेन नंनाय र जारा गार्जेन नंनाय र निनि बसा जे आगरतलाव ता माने बाङै दंफाय आब्रनो मा छिनाय जारा एजुकेशन खायनाय र परासुना खाय तमानि बसाबो बाय दं bo bahai ke dong nung je education khaina ni hini ro ro bo drugs de nai tongkha ba kono kaisa kubun do pani salaro baite tamang tongkha abor no nung jodi khel khai me angken nung sa ya we re ga tangai ne busana agar tala ro hoita mane abata mo meaning nei bata mo ortho tong nai hino abni mangai guardian ro na ang sana ni mo sungo ni ne busan bo bahai ke chole dong bahai ngai dong tang ni sarai ro kintu ang jodon sama am khorsa bumang saimano tang ni sarai ro kintu jing sarai pro ni haya जों अख्रा रंनो बाचिन आमा बाबा रंनो जों हंखेनो बख्र कंगै बर 10टा कगलाय साइफानो जों बख्र कंगै आमा बा खरायो अख्रा बा खराय हाय हिनाव किन्तु तांनि सराय रहाके बर तमाने साखसानो रंजाक माहाय साखसानो सिजाक माहाय इंग्लिश परीक्षा हाका एकेबारे बेलाय सिसखा अमा हायरा एकदम बर मनोभाव नुकजाक माहाय मा दंजाक हायन बागै अनेक समय मा फासाया नु एके परे रफानो मा फानि कंनो इग्नोर खायो नोर ककनाना ने नाया आते कैसा बिस्फोरक कैसा चिनि या फाउटै तमन के मोबाइल बाके गोबां मा जागाव चिनि बरक गोमा माने नो एकदिन दे ड्राग्स आरो एकदिन दे अमाय के तमंग लिगि लागाय तमंग बेजला तंलाय मानि इनका अबा हायरनो जों नाय ने का मोबाइल बो कैसा आरो नियो मीडिएटर हायङै दङ बरक देरा थानिवो आबनि बागै जारा गार्जेन नायरनो अ सानि जराबा आं सानानि मुसुङो आं आगिबो साका ताबो सानाय बिसेसकै बुरि रं खाखाखेनो जों तक्तै प्लाम पायो वाइसा चिनि क्यारेक्टार दाग नांखाखाय जों बासाय थांनानि मतो सारा जीवनो जों तमानाय जों सोसाइटियाव बासाय थांनानि मतो बेलायखेनो तमानाय केसेबङै पायो आबनि बाङै चलारक तो तमानाय बरक किसा मिरि कुगोनो चलारक तो मिरि कुगोनो हाय हमफानो borong ngangken tek isisa borong ne botnam ungya tamane ngangke burini ngangke ta kaisa ngangke na kono ko dera korong lai ngangke burini ngangke kono ko ta pregnant pangka bate ba dera lai nana te ngangke burini arano te bahayna tamane tongkosor sa kosor haingi pai abani mai burini guardian ro na sanane musungo transparent ri sumaro ri je sumani चिनि फातारने माताबो फातार हानि बर रंनि कायसा रि सुमुरनो जों आदब खायना मानि अनेकटा जागाव बरबो बिजनेस खायनानि बङै खायनाय न सिनेमाव नत बाचिनि मोबाइल गोबां मा फातार हानि तमसा मन कामुं सुमुरनो नगलायो इनके बर हायखेना जरायबो नायथगनानि मोसो बै चुंलायबो थेंनो हायफानो आरो जागाव जों मा बजगथाय चिनि बुसाबो तैनो बुरि रंनि गार्जेन बिसेस के आं सानानि मोसो बो जे फाला फिलि के रि सुमानि इबेन जों बुरि र बसे चिनि मखलो बसे जों कुपुरनोखो कुपुर कसमनोखो कसमनोक मानि हाय बरने पेन बारा कांलाय सिनाय
सावरी करी रखे पदर पर रि टाइट चुनाय सेनाय बारा बारा बहगो खरखरि सिकरिखा अबार गोबां मा चुमानो तुयै आं वाइसाफोरबो कक्साका हयतो निरो तब नेक्स्ट जेनेरेशन रा आनो जलै फामानो बा जारा गार्जियन रो मा माइखे मुसु खलाइदो ना मुसु तनाय जरा आनो जलै फामानो हाबन आं प्रेक्टिकल नसे कक्सा वाइसि बुइनो जाया खलाय फाइसि दा आनो तुय नों जाया खलाय फाइसि दि हे बुइनो इनभाइट खाइमा हाइंगो बोरै चलारो मकल थांगो हाइसि बोरै रंथानि बरबो चलारो बरबले बरने एट्राक्शन नं हाइसि तार माने आं जे चलानो इनभाइट खाइमानि हाइंगो जे आनि पोसाक परिषद बाय ओ चलानो आनि बसारनो बोलाइ बरो आनो जाया खाइ फाइसि थै इनभाइट खाइमानि हाइंगो आबानि बागै जतो जागावो न चलारो न जाया हाइया बोरै रं जाया हाइ बकलाया हाइफानो बोरै रं न जों बरक हिसाबै नायनायखे बोरै रं न माने हाइखे लुक इंजांनाय जिनिस बख्रनि सिम याकुं जरा दं आबानि बागै आबरनो सिकियत के तमाखे जों सन्मान बाय तमानाय आबरनो जों रखा के तमाय हाखाय जों टपै हेक्लामै थांनाय आबोखा बोरै रंनि लाइफ आबानि बागै आं देनो अबनो सानानि मसु ताबो गोबां मानो जरा जरा नो बै गुबुन दा फारबाय मियाफ्राव सिनि क्वार्टार बस कांतै चला मासा तैलाय जा चला हाखाना हातार हाने बरो और बुरिं हांखेने सिने हाने बरो रि बाइके सुंजा हमले हाबा खक्साजा साका के रि सिकरिखा हाके अबतिखे हिङै थांमाने नोखा आं बेलाय तबाय सानाय बखा कष्ट अंगो सिनि बरो रो तबाय सानाय फिचार तमा बंनाय सिसि साइमानिया हानो कबर वाइजा माहाय स्राय मनां जाखायसिन दंसो एक चलाराव ड्राग्स सालायो एक बुरिराव अबा हेक्लाय तमानाय बुरिराव पर्यन्त ड्राग्स नाव गताबो कामुं सुमुनो तै बाहेन गोबां मा जागाव बारो भबिष्यत सुनामालि आङै पायो बने फाला फिलि मा बाय बाक्सा चलारो बरनो लुक हावै बरनो ट्रेक्टर मानसि थांया गके बने परासना खालायनानै बने डिस्टार्ब थाका फिचार सेस इखो अमा हायखे डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली बुमा बुफानि बसेस अ बोरै बसाने चला बसाने लाइफ बसेस अबा हायं मानो रखा खायनानै हाखाय जतनो मिया अखलिं खाना सिने एलपि बो साखा आमेटर न तयै आंबो कौनो नरिसे सानाने मोजो जे तब पूजा फाइदों पूजा वो मनाने के रि मरंगा पाइले ओनाय गुबुन दफा हाकबले व्यवस्था खायनाय जुर का हायचा गै दंनाय सिने बरं हाकबले न बयने बुमा बपा बयने राबार राजावो माबसं सिने बरो गनां दंबा साख्रि त माया कदंमा बेकार मानसि का आ कष्ट खाय रह जानाय सराय रो आसके खासिया तब मांगना रां सानलायो ओंखाय तमानाय पदे परमानै पाइदानि बागै गार्जेन नो प्रेसाराइज खालायलायो आबानि बागै निरना आं सानानि मोसौ सिनि दफानि रां पैसा आं हांखे सिनि दफानि आरो थांया व्यवसाय साबो खायबा पूजानिबो मुङै व्यवसाय खायनाय रहका गुबुन दफारसि सिनि मा बस असामदाय खालायथानि व सिनि मा बस गायसा आरो व्यवसाय खालाय बिजनेस खाय मा बसले आसंनाय दं दसाला रि फालनाय हयते आरम्भ खालायै जुता फालनाय हयते जत दुनिया फालनाय जत व्यवसाय इंखानो गुबुन दफासि इंखे नेरो बरनि जतने रां बरन थानि दालाय रफायनाय बरन हांखानो गोनां खावनाय आर निनि बसां हांखेब्लेनो तमाहानाय बैनि चलारो बाय थांसिनाय पदे पर नुंसिनाय चासिनाय अमाखे कबर वाइ जालायनाय आबानि बागै आं नेरो थानि अबनो सानानि मुसु जों ताबो माइनरिटी माइक्रोस्कोपिंग तमा जरावो जों आसा किरमा संसा भबिष्यत करि नों अ हाव तमैदे थांमासिनो थांमानिया जों बमहाय जागाव सगलायसिनाय अमहाय किरमा संसानो तैसि जोंले जुद्ध सेरलाय दङ अमहाय जराव आं जत्त गार्जेन पेक्चर रायरन आं फरायनानै मुसुम आं बनिरने बुमा हायनो दफानि कायसा बुमा ngै आनि दफानि जेने बसाफां थंबो आनि बसानो हनै आं खातरै साव आं निरन थानि गार्जेन हिसाबै साव प्लिज निराव अमायखे असामताय थांनानै हनै गार्जेन रो टेक्ट तानदि एबाखेन जारा गुबुन दफा बाय गुरिनाय रो निराव लासिदि कमा जाबानि न वानादि निरने भबिष्यत करिखा गोबां मानो खाबले गुबुन दफा बाय कायजागै उलो बुजागै तावजागै थानि ने मा फाने आरो रांनाय दि हजा मा फाने आरो थाङि नों जागाबो मुसुरिनाय दि हजा गोबां मा महिला कमिसनबो कमप्लेन सफाय सिनि बर' अमायखला जुदा गुबुन दफा बायके गुबुन दफारं हांखेनो सोलारो नायनि माने गुबुन दफारं हांखेनो बेलायखेनो आं बनो माने स्टाडि खायो गुबुन दफारं के बेलायखेनो बेहेया सिनि बोरैबो सारावनो बर' माने रांके सारो फानो गिफ्ट रो फानो सिनि सलाबो सारो तो गिफ्ट रो अनि पाथायासि सिनि दफानि बिसिङो गुबुन दफारं हांखेनो मल्टिं खालायनाय न टेम्पटेशन खिख्लायनानै रोङो न बाय खालायनाय
मोसासे गिफ्ट हारोते नाय पूजानि गिफ्ट आसा खाखे तै थिगला खाहायखे मानसो ओसिने ब्रै बोसाराव इनके फातार हानि कुंकलंनि कक साइते वान साहि सासिने borok tuma khlai borok tungno cholarok hakheno tuma nai buinaro rang solo rong nai phano tuma khlai phano gari ti phano no guri rosinai bike te kare phano guri rosinai chini borok ta bosi cholarok kisi sam bahai no tomong serung chini borok cholarok besi molting ko borok no temptation khiklai ne as kherung ya haisi kubun dok phano serungui ta bokhe chini borok se sok sana cheng chong haisi abani bangai besarong ni rong thani ang abono no sana ne mosogo nero hosungdi bobishot ni bobishot no nang sanaya ke sabo sananai ba nang saksani bobishot no nang sanadi ar kamung kandi bebag no kabat khayei ni bosak no dakni roi bebag no boloi hakane nang style khaina ba boko boboino necktie khai buri ro ma ekdom air hostess ro bela na tok tok ka ka bor bo kaisa ekdom fashion nai thogule और बोसाक बोलाई पापा पिपी खलाई फाला फिली कावई हापेन कावई टाउन गनां गुरी नाने आबो तो बलायखना सोसाइटी ने माने मोसांगे चिनि दफाने ओता कोफाना आसा स्टैंडर्ड सकलाई मायाखो आबनि बाङै ने रनो बोसारावने रनो कोइनाने मुसुङो जारा सलारो बुरि रनो बाहनो जोंनि नजरै नायदि आर बा बुरि इंनाय रो बाहायनो निजेने न रखा खलाई बुता हनै बनो कायसा रखखनि खाकादि जे जागा फानो मते हायते माने निगि लागायो सिमने ने ब्रेन न नष्ट खायते माने आबो दफानि बाहायनो खति निनेबो खति हायसि आबन बाङै ते आंको फलौलिया गार्जेन रनो अबनो न सानाय बोसाबते रनो ने खेल खायदि पूजा समयो ने रो हायनो ता आंखारदि नायरो नाय नों के नों गार्जेन ते लांथां मताय खलुरदि खलुरो इते वैसा नगते लांथांदि आबन बाङै जारा सहर तंनाय रो विशेष खाय सहर तंनाय रो ता बारा तंनाय रो सिक्लास बासलां सराय रनो अपूजा जरा बेलायखे सतर्क खायनानि बाय आं जत्तने थानि कयो हायसि কর্মসখা যতনা হামবা খাদ্য দপ্তরের আহ্বানে আজকে এই সাংবাদিক বৈঠক আমার ডান দিকে রয়েছেন খাদ্য দপ্তরের ডাইরেক্টর নির্মল অধিকারী মহোদয় এবং বাদিকে রয়েছেন অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর অনিমেষ দেববর্মা মহোদয় আপনারা জানেন যে শারদ উৎসব আসন্ন এবং প্রতিবার শারদ উৎসব উপলক্ষে রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরের দ্বারা রেশন শপের মাধ্যমে সারা রাজ্যের ভোক্তাদেরকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয়ে থাকে সাবসিডাইজড রেটে। এবারও দপ্তরের তরফ থেকে সেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিগত দিন থেকে একটু আলাদাভাবে আমরা এবারকার শারদ উৎসবের প্রাক্কালে রাজ্যের মানুষকে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বা জিনিসপত্র আমরা প্রদান করব। তার শুভ সূচনা হবে আগামীকাল রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে রবীন্দ্রভবন হল নাম্বার 2 থেকে। এবারই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে আমরা সরিষার তেল সারা রাজ্যের 9,70,000 ভোক্তাদের মানে রেশন কার্ড হোল্ডার তাদেরকে আমরা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এটা আমাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে ছিল যে আমরা বছরে 4 বার সাবসিডাইজড রেটে রাজ্যের ভোক্তাদেরকে সরিষার তেল প্রদান করব রেশন শপের মাধ্যমে এবং তার শুভ সূচনা বা শুরুয়াত আমরা আগামীকাল করব রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে রবীন্দ্রভবন হল নাম্বার 2-তে এবং পরবর্তী সময়ে সারা রাজ্যে 2056টা যে রেশন শপ রয়েছে আমাদের, এই 2056টা রেশন শপের মাধ্যমে পুজোর মরশুমে
তাদেরকে এই সামগ্রীগুলো প্রদান করা হবে। যে জিনিসগুলো প্রদান করা হবে, ত্রিপুরা রাজ্যে যেটা আমি বলেছি যে কোনো সরকার বিগত দিনে সরিষার তেল রেশন শপের মাধ্যমে প্রদান করেনি। আমরা তার আগামী দিনে করছি, আগামীকাল করছি শুরুয়াত, এবং পুজোর মুহূর্তে সারা রাজ্যের রেশন শপগুলোতে এই সরিষার তেল পাওয়া যাবে 1 লিটার করে কার্ড পিছু। মাস্টার্ড অয়েল, এবং এটা জানেন যে টেন্ডারের মাধ্যমে খাদ্য দপ্তর এই সরিষার তেলের সাপ্লায়ারদেরকে নিযুক্তি দিচ্ছে। 128 টাকা রেটে শুরুয়াতে L1 যে বিডার তারা পেয়েছে, এবং আমরা এই L1 রেটে 3 জন সাপ্লায়ারকে, যাতে সারা রাজ্যে স্মুথলি সাপ্লাইটা করা যায় তার জন্য আমরা সাপ্লাই অর্ডার প্রদান করেছি। ইঞ্জিন, ইমামি এবং আমাদের রাজ্যের লংতরাই, এই 3টা ব্র্যান্ড এই পূজার মরশুমে আগামী দিনে সারা রাজ্যে 2056টা রেশন শপে সরষার তেল কার্ড পিছু 1 লিটার করে প্রদান করবে। এই 1 লিটার তেলের বাইরে যে জিনিসগুলো আমরা প্রদান করব, মসুর ডাল 1 কেজি, চিনি 1 কেজি, ময়দা 2 কেজি, সুজি 500 গ্রাম, আটা 500 গ্রাম, এই আইটেমগুলো একটা ক্যানভাস ব্যাগ নতুন করে আমরা খাদ্য দপ্তর থেকে পূজা উপলক্ষে সারা রাজ্যের প্রতিটা পরিবারকে প্রদান করছি, এবং একটা ক্যানভাস ব্যাগের মূল্য প্রায় 68 টাকা। টেন্ডারের মাধ্যমে এটা করা হয়েছে। অর্থ খাদ্য দপ্তর প্রদান করছে নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় 6.5 কোটি টাকা দিয়ে 9,70,000 ক্যানভাস ব্যাগ আমরা বাইরে থেকে আনার বন্দোবস্ত করেছি। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে 3,98,000 ব্যাগ পৌঁছে গেছে, বাকি 5,72,000 ব্যাগ রাস্তায় রয়েছে। আগামী 2-4 দিনের মধ্যে সেগুলো পৌঁছে যাবে। এই ব্যাগের মধ্যে কি কি থাকবে? 1 লিটার সরিষার তেল প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে, 2 কেজি ময়দা, 1 কেজি চিনি, 500 সুজি, 1 কেজি ডাল, 500 আটা, এই ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে করে আমরা সারা রাজ্যে দুর্গা উৎসব উপলক্ষে মানুষের মধ্যে প্রদান করব, যাতে দুর্গা উৎসবে তারা আনন্দে মেতে উঠতে পারে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকালকে সেটা উদ্বোধন করবেন। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের তার বাইরে কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন রয়েছে যে সারা রাজ্যে মডেল রেশন শপ করতে হবে। অর্থাৎ যে রেশন শপগুলো আমাদের বর্তমানে ইন এক্সিস্টেন্স সক্রিয়ভাবে রয়েছে, ওই রেশন শপগুলোকে সুসজ্জিত করে অত্যাধুনিক পদ্ধতি করে যাতে ভোক্তাদের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, তার জন্য তাদেরকে মডেল রেশন শপে পরিণত করতে হবে। প্রাথমিকভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 2056টা রেশন শপের মধ্যে 8টা জেলা থেকে আমরা 600 রেশন শপকে মডেল রেশন শপে পরিণত করব, এবং এই 8টা জেলা থেকে 600 রেশন শপের নাম ইতিমধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে। আগামীকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত ধরে আমরা এই মডেল রেশন শপের শুভ সূচনা করব, এবং এতে করে খাদ্য দপ্তর থেকে 5,000 টাকা করে প্রতিটি রেশন শপকে দেওয়া হবে। এটা আমরা নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট থেকে, যেটা আমরা বলেছি যে ক্যানভাস ব্যাগ আমরা দিচ্ছি 67 টাকা রেটে নিজস্ব টাকা থেকে, আমরা ফিনান্স থেকে সেখানে
কোনোটা অর্থ চাইনি। এই মডেল রেশন শপেও আমরা 5,000 টাকা করে এই 600 রেশন শপকে প্রথম পর্যায়ে আমরা প্রদান করব, যাতে তারা এই টাকা দিয়ে বা নিজেদের থেকেও কিছু অর্থ যোগ করে রেশন শপকে মডেল রেশন শপ করতে পারে। এতে করে ডিপার্টমেন্টের ক্যাশ ক্রেডিট থেকে প্রায় আমাদের 30 লক্ষ টাকা খরচ হবে এই মডেল রেশন শপ বাবদ। 5,000 টাকা করে 600 রেশন শপকে আমরা প্রদান করব। আগামীকাল এই মডেল রেশন শপেরও সেখানে ঘোষণা করা হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের এবারই প্রথম খাদ্য দপ্তরের অধীন 635 জন লেবারার রয়েছেন, যারা লোডিং আনলোডিং দীর্ঘদিন ধরে এই কাজগুলো করে যাচ্ছেন। পরিশ্রমের কাজ, তারা পরিশ্রম করেন এবং তাদের পরিশ্রমের উপর ভর করেই আমরা পিডিএস যে সামগ্রীগুলো সেগুলো বিভিন্ন রেশন শপের মাধ্যমে স্মুথলি আমরা পৌঁছে দিতে পারি। কোনো সরকারি বিগত দিনে পুজোর উপলক্ষে তাদেরকে কিছু অনুদানের চিন্তা ভাবনা করেনি। এবারই প্রথম খাদ্য দপ্তর তাদের দাবি মেনে, বা এখানে ডাইরেক্টর অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর সাহেব আছেন, প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করে আমরা 2,000 টাকা করে তাদেরকে পুজো উপলক্ষে এক্স গ্রেসিয়া প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তাদের দাবি ছিল 3,000 টাকা, কিন্তু আমরা যখন বললাম যে 3,000 হবে না, 2,000 টাকা আমরা দেব, সেই ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমরা প্রদান করব, তারা আনন্দিত হয় এবং পরিষ্কার ভাষায় বলে যে এবারই প্রথম কোনো সরকার আমাদের দাবিকে মেনেছে, বিগত দিনে এটা করা হয়নি। এ উপলক্ষেও আমাদের প্রায় 12,70,000 টাকা ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমাদের খরচ করা হবে। লেবারার যারা রয়েছেন 635 জন, তাদেরকে পুজো উপলক্ষে 2,000 টাকা করে এক্স গ্রেসিয়া সেটা প্রদান করতে গিয়ে এই কর্মসূচিটাও চেকের মাধ্যমে সিম্বলিক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল রবীন্দ্রভবন হল নাম্বার 2 থেকে আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন, মডেল রেশন শপ ঘোষণা করবেন এবং সুসজ্জিত ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে, যেটা আমি বলেছি যে খাদ্য সামগ্রী, সরষার তেল প্রদান প্রথমবার ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে, এই কর্মসূচিগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে পুজোর সময়, পুজোর প্রাককালে এবং পরবর্তী সময়ে এই সমস্ত জিনিসগুলো সারা রাজ্যের 2,056টা রেশন শপের মাধ্যমে আমরা রাজ্যের 9,70,000 যে ভোক্তারা রয়েছেন তাদের কাছে সেগুলো পৌঁছে যাবে। তো এই ঘোষণাগুলো আজকে আমরা দিলাম আপনাদের কাছে। তার বাইরে বর্তমানে খাদ্য দপ্তরের খাদ্যের স্টক বা মজুদ যেটা রয়েছে তার কোনো ঘাটতি নেই। চাল আমাদের প্রতিদিন 1156 এমটি প্রয়োজন। প্রেজেন্ট স্টক আমাদের কাছে রয়েছে প্রায় 69,621 এমটি। 69,621 এমটি খাদ্য চাল আমাদের মজুত রয়েছে, যা দিয়ে আমরা আরও 96 ডেজ আমাদের যাবে কোনো ধরনের বাধা বিপত্তি ছাড়া, 96 দিন। গম আমাদের 49 দিনের মজুদ রয়েছে। চিনি আমাদের 57 দিনের মজুদ রয়েছে। মসুর ডাল আমাদের প্রায় 59 দিনের মজুদ রয়েছে। সল্ট, চিনি আর লবণ আমাদের প্রায় 12 দিনের মজুদ রয়েছে এবং এটাই 12 দিন পরে আবার সাপ্লাই আসবে, তো কোথাও সাপ্লাইয়ে কোনো ধরনের ডিসরাপশন বা কোনো ব্যাঘাত নেই। আমাদের পেট্রোল 11 দিনের মজুদ রয়েছে, আমাদের ডিজেল 7 দিনের মজুদ রয়েছে এবং কেরোসিন অয়েল আমাদের 5 দিনের মজুদ রয়েছে। সুতরাং খাদ্য দপ্তরের অধীন যে স্টক আমরা মেনটেন করি সেই স্টকগুলোকেও আপনাদের সামনে আমরা উপস্থাপন করলাম যে কোথাও কোনো ধরনের
এসেনশিয়াল কমোডিটিস তার শর্টেজ বা যার জন্য পূজার মরশুমে মানুষকে হয়রানির মধ্যে পড়তে হবে, হয়রানির শিকার হতে হবে, সেই কোনো ধরনের আশঙ্কা বর্তমানে নেই। আপনাদের মাধ্যমে আমরা সেটাই জানাতে চাইছি। তো সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেই জিনিসটা আপনারা করতে পারেন। তৎসঙ্গে এই বইটা আমরা সেফগার্ডিং ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড কনজিউমার রাইটস, এ জার্নি টু প্রোগ্রেস, স্টেটমেন্ট অফ পারফরমেন্স 2023-24, অর্থাৎ এটা একটা খাদ্য দপ্তরের মোটামুটি একটা ছোটোখাটো দলিল বলে আমরা বলতে পারি। এই বই থেকে আমরা খাদ্য দপ্তর সম্পর্কে যদি কোনো তথ্যের প্রয়োজন হয় সেই তথ্য এই বই থেকে নেওয়া যেতে পারে। এই বইটাও রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল আনভেল করবেন, এগুলোকে উন্মোচন করবেন। পরবর্তী সময়ে এটা ইংরাজিতে রয়েছে, আমরা বাংলাতে এটাকে ট্রান্সলেট করে দেব। সারা রাজ্যের প্রতিটি রেশন শপে আমরা এই বইটাকে প্রেরণ করব ভোক্তাদের স্বার্থে। আপনাদের যদি কোনো সাংবাদিক বন্ধুরা প্রশ্ন থাকে সেটা আপনারা করতে পারেন বিনামূল্যে। এবং এই ক্যানভাস ব্যাগের প্রতিটার দাম প্রায় 67 টাকা, 68 টাকা, প্রায় 6.5 কোটি টাকা খরচ করে আমরা এই 6.66 crore 6.66 লাখ টাকা খরচ করে আমরা এই ক্যানভাস ব্যাগ ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমরা দিচ্ছি। প্রতিটা পরিবারে যাবে, সারা রাজ্যের যতটা রেশন কার্ড রয়েছে ততটা পরিবারে এই ক্যানভাস ব্যাগটা যাবে। এবং এই ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে করেই আমরা এই খাদ্য সামগ্রীগুলো প্রদান করব, যার মধ্যে 1 লিটার সরিষার তেল ফার্স্ট টাইম ত্রিপুরা রাজ্যে দেওয়া হচ্ছে রেশনের মাধ্যমে, 1 কেজি মসুর ডাল, 1 কেজি চিনি, 2 কেজি ময়দা, 500 সুজি, 500 আটা। এই জিনিসগুলো আমরা এই ব্যাগের মধ্যে করেই সারা রাজ্যে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই প্রদান করব। তার শুরুয়াত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল করবেন। না, ক্যানভাস ব্যাগ পাবে, কারণ এটা আপনারা জানেন যে আমাদের পজ মেশিন রয়েছে, এই পজ মেশিন, সেটা এই পজ মেশিনের আওতায় আনা হচ্ছে, যাতে কোনো রেশন শপ ডিলার যাতে অন্যদিকে সেটাকে না দিতে পারে। তাই যেখানে যত সংখ্যায় যাবে সেই অ্যাকাউন্ট আমাদের এই পজ মেশিনে থাকবে। আর সমস্ত জিনিস সাবসিডাইজ রেটে আপনারা জানেন, তেল যেমন তেল, সরষের তেল ফার্স্ট টাইম আমরা প্রদান করছি। মার্কেটে আপনি দেখুন ইঞ্জিন তেল 155 টাকা লিটার, আমরা রেট দিচ্ছি 128 টাকা করে রেট এসছে। প্লাস আমাদের দপ্তর আমরা আলোচনা করছি আরও 15 টাকা সাবসিডি প্রদান করব, অর্থাৎ 128-এর সঙ্গে আপনি 113 টাকা, 113 টাকা সাবসিডাইজ রেটে আপনি তেল পাবেন রেশন শপ থেকে, যে তেলের দাম বাজারে 155 টাকা। তো গরিব অংশের মানুষ যারা, তাদের একটা বিশাল সুবিধা হবে আগামী দিনে এই এসেনশিয়াল কমোডিটিস বা নিত্য প্রয়োজনীয় যে সামগ্রী সেগুলো ক্রয় করতে। ব্যাগটা আপনারা আমাদের আইসি অ্যাক্টিভিটিস আমাদের যেটা রয়েছে, কারণ এখানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি থাকবে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ছবি থাকবে, খাদ্যমন্ত্রীর ছবি থাকবে, এবং শারদীয় উৎসব উপলক্ষে আমরা এই জিনিসগুলো প্রদান করছি। এর মধ্যে সরষের তেল আমরা প্রদান করছি, এবং এই ক্যানভাস ব্যাগটা আপনি বলতে পারেন এজ এ টোকেন অফ মেমোরি, এজ এ টোকেন অফ লাভ, এজ এ টোকেন অফ রেসপেক্ট, যেটাই হোক আমরা ভোক্তাদের মধ্যে আমরা প্রদান করছি দুর্গা উৎসব উপলক্ষে। এবং তাতে পরিষ্কার লেখা আছে যে দুর্গা উৎসব উপলক্ষে, তার জন্য আমরা ক্যানভাস ব্যাগটা দিচ্ছি। এবং এটা আমরা খাদ্য দপ্তরের অর্থ দিয়ে আমরা দিচ্ছি, ফিনান্স থেকে আমরা অর্থ নিইনি। জুট ব্যাগ, জুট না, কোনোবার হয়নি। টেন্ডার ফাইনাল হয়েছে 128 টাকা, তারপর আমরা আলোচনা আজকেও হয়েছে, আমরা আরো 15 টাকা সাবসিডি দেবো। আপনারা 113 লিখতে পারেন। টেন্ডার ফাইনাল হয়েছে, এটা যারা বিডার 128 হচ্ছে L1, এই রেটে অ্যাকচুয়ালি 123 টাকা ফাইনাল হয়েছিল, কিন্তু তারপর ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট, ডিলার কমিশন, সেগুলোকে মিলিয়ে 128 টাকা। এবার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা দপ্তর থেকে ওয়ান টাইম আমরা আরেকটা সাবসিডি দেব, ওয়ান টাইম, দ্যাট ইজ 15 রুপিস। তো 128 প্লাস 15 মানে তার সঙ্গে 15 যোগ হবে, দ্যাট ইজ 113 টাকা। এই মাইনাস 113 টাকা রেটে
মানুষ সরষের তেল নিতে পারবে। মার্কেটে যে তেলের দাম 150 টাকা 155 টাকা সেটা 113 টাকা দরে গরিব অংশের মানুষ রেশন শপের মাধ্যমে তারা পেয়ে যাবেন। এটা আমাদের সংকল্পে পত্র ছিল, নির্বাচনী সংকল্পপত্রে, এবং এর কাজ আমরা শুরু করেছি। আগামী দিনে আমরা আশা করব অর্থ দপ্তর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে সাবসিডি রূপে, কারণ যেটা অর্থ দপ্তর দেওয়ার কথা ছিল এটা আমরা দিচ্ছি। আমরা ফাইল পাঠানো হয়েছে অর্থ দপ্তরে, কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রোগ্রামটাকে উদ্বোধন করতে হবে শর্টলি, দুর্গা উৎসব চলে এসছে, তাই আমরা ডিলে না করে নিজের থেকে ওয়ান টাইম আমরা দিয়ে দিচ্ছি খাদ্য দপ্তর থেকে। পরবর্তী সময়ে অর্থ দপ্তর যা সাবসিডি দেবে সেটা আমরা ওই 128-এর সঙ্গে মাইনাস করে দেব। না, as per our promises made in the Sankalpa Patra, that will be given 4 times in a year. That is during festival season, Durga Utsav, নববর্ষ বা বিভিন্ন সময় প্রতি 3 বছর অন্তর অন্তর 3 মাস অন্তর অন্তর আমরা সেটা প্রদান করব। পরবর্তী সময় আমরা দেখি হাউ ইট গোজ, আমরা রেসপন্সটা দেখি, পরবর্তী সময় আমরা সিদ্ধান্ত রিভিউ করতে পারি। What is the price of 15 rupees additional subsidy to the department? Is it one time only this Durga Puja season, or will it continue every? Now, we have sent a file to the finance department for sanction of subsidy, but as of now we have not received any response. So we don't want to kill any time, because the program needs to be inaugurated by the Honorable Chief Minister, and he has been kind enough to give his consent to remain present tomorrow, that is 10th of October. Therefore, keeping the urgency in mind, we have decided to give one-time subsidy for 15 rupees. One-time subsidy for 15 rupees to the consumers. But considering the finance department does approve the file that you have moved on, so will the price of 113 per liter, will it be static? Will it be steady? No, you never know. We are giving 15 rupees. If finance department gives 20 rupees, then again the price will be reduced to 108. That it will be a blessings in disguise. But in another case, as you said, it was 128. 128. That is the price has been fixed. That's the thing. Fixed as per tender. Okay? But now we have decided. No, sir, that I understood. I'm saying, so that 128 you can easily avail in the market. That will also benefit the people. If you can give them at 128 also, then also people are benefited by around 25, 26. You are true. But to make the scheme entirely successful, because you will get engine oil per liter by 150 to 55 rupees. That's the market rate. Imami brand, it's a very renowned brand outside the state. Imami, I don't know the rate, but I am reported or told that it is around or at par with engine. But our Longtarai, which is our local brand here, they are selling per liter 122 or 23, considering the competition in the market. Therefore, to make it a successful one in a holistic manner, we have decided, let us not take a chance, take a risk. Let the consumer, have that win-win situation, and for the overall convenience of the consumers, we have decided to add another 15 rupees with subsidy, with 128. No, sir, I understood that. I'm saying, since you get it at 128 rupees, including all costs, why can't you continue it throughout? Because in the national level in the market, the rate of oil fluctuates. Okay. Always it is in fluctuating mode when it comes to oil, when it comes to sugar. So we did not want to take a chance. We want to make the scheme a successful one, because it is the launching. Okay. So as I have told, yes, let's see how it goes. And the response we get from all nooks and corners will decide our next course of action. মডেল রেশন শপের কনসেপ্টটা আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে বলা হয়েছে যে মডেল রেশন শপ করতে হবে। আমাদের আলোচনা চলছিল, তো ইন ওয়ান শট 2056 যে রেশন শট রয়েছে আমাদের, সেগুলোকে করা সম্ভব নয়, অর্থেরও প্রয়োজন, এবং ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট কতটুকু অর্থ দেবে সেগুলো আমাদের আলোচনার বিষয় রয়েছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে টু স্টার্ট উইথ ইনিশিয়ালি আমরা 600 রেশন শপকে চিহ্নিত করব 8টা জেলা থেকে, যাদেরকে আমরা আমাদের দপ্তরের ক্যাশ ক্রেডিট ফান্ড থেকে
5,000 টাকা করে প্রদান করব, যাতে তারা সেই টাকা খরচ করে বিভিন্ন সামগ্রী যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো ক্রয় করতে পারে এবং ভোক্তাদের জন্য সুবিধাজনক সমস্ত সিস্টেম চালু করতে পারে। অলরেডি আপনারা জানেন বর্তমানে ডিজিটাইজেশন হয়েছে রেশন শপের, বিগত দিনের মতো এখন আর রেশন শপ কাজ করে না। আরও মডেল কি করে করা যায় সেদিকে আমাদের যেমন নজর রয়েছে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ারও সেখানে নজর রয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা এই মডেল রেশন শপ করছি এবং তার উদ্বোধন আগামীকালকে একই প্রোগ্রামে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে হবে। বাজারে চালের রেট প্রচন্ড বেশি স্যার, এটা যদি কমানো যেত স্যার ভালো হতো। স্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলছে স্যার চালের রেটটা অনেকটা বেশি, প্রত্যেক মাসে মাসে দাম বাড়ছে। আমরা তো মানে বাজারে বাজারে রেট অথবা আমাদের যে ভিজিলেন্সিটা আছে, তো আমরা দেখছি মানে আমাদের যে যোগানদার, মেইন যোগানদার হলো কল্যাণপুর মোড়ছড়া। তো মোড়ছড়াতে তারা কম দামে বিক্রি করতে পারতেছে না, অথবা সিস্টেমের বাইরে গিয়ে তারা বিক্রি করতো আগে, এখন ভাউচার ওইগুলি ছাড়া ওরা বিক্রি করতে পারে না। তো আমরা কনস্ট্যান্ট ভিজিলেন্সে আছি। আমি আশা রাখি, মাঝখানে দামটা একটু কম ছিল, আবার প্রতি একটু বেড়ে গেছে। আমরাও মাঝখানে অ্যাকচুয়ালি গণেশ পূজা এইগুলি নিয়ে আমরা একটু অন্যরকম মোডে ছিলাম। তো মার্কেটে আমার টিম যাইতেছে, গত 7 দিনে ধরেন 3-4টা বাজার রেড হয়েছে, তারপর মহারাজগঞ্জ বাজারে, কিন্তু কাগজে পত্রে খুব সুবিধাজনক পরিস্থিতি দেখা যেতেছে না, একটু রেটটা বাড়তেই দেখা যেতেছে। সোর্সে বেশি আছে, তো সোর্সে কম করার লিগে আমরা এই রোপারে আমরা আবার কল্যাণপুর মানে মোড়ছড়া তেলিয়ামোড়া SDM এর এখানে আমরা বসুন বিকালে, এরকম একটা প্রিলিমিনারি কথা হয়েছে। আমি আশা করি পূজার মরশুমে দামটা কম। চলো, আপনারা সবাই যাবেন কালকে প্রোগ্রামে 12:30। অ্যানাদার থিং, এখানে আমি যেহেতু আগরতলায় বসে এটা করছি, অনেকগুলো পূজার সিজন দেখেছি, আমিও দেখেছি। ইন মাই লাইফ স্প্যান অফ মোর দেন 50 years আই হ্যাভ সিন দিস সিটি। আগরতলা আমাদের গভর্নমেন্ট সিটি। কি করেছে এই সরকার? ঠিক পূজার আগে ইন দি নেম অফ ক্লিনিং দি সিটি এখানে উচ্ছেদ অভিযান ওনারা শুরু করেছে। এটি কি সময়? কেনই বা আপনি এদের বসতে দিলেন, আর কেন এখন আপনি উচ্ছেদ করছেন এদের? ইজ দিস দি টাইম? আগরতলা গ্রিন সিটির যে পরিকল্পনা, এটি কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? ইট স্টার্টেড লং ব্যাক। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আগরতলা শহরকে আরো সুন্দর করার যে পরিকল্পনার কাজ, এটি কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? হোয়াই ডিড ইউ অ্যালাউ দেম? কেন আজকে অ্যালাউ করে এদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে? দি গভর্নমেন্ট শুড থিঙ্ক, যারা দোকান দিয়ে পরিবার চালাচ্ছে, এদের প্রতি এটা মানুষের একটা দয়া, ইউ শুড লাভ দেম, ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দেম। এটা না করে উচ্ছেদ করছে। এবং আমি চাই, এজ এ লিডার অফ অপোজিশন, I want statement from the government. এটা কেন অমানবিকভাবে এটা কেন করেছে? Why this will happen? তারপর একটা জিনিস, ত্রিপুরায় অনেক পূজা দেখেছি, দুর্গা পূজা। এইবার আমি দেখেছি যেখানেই গেলাম চাঁদার জুলুম, অপহরণ হচ্ছে। ধর্মনগর থেকে আসার পথে রাত্রিবেলায় গাড়ি থামিয়ে সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করে ছেড়ে দিয়েছে, এমন অনেকগুলো ঘটনা আছে। পুলিশকে জানানোর পর সরকার কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। What Honorable Chief Minister is doing? He is the Minister for Police Department. Whom department? Why he is not taking action? ভিআইপিদের গাড়িকে পর্যন্ত মানে গাড়ি থামাতে এই সমাজদ্রোহীদের এত সাহস হয়েছে যে এসকর্টিং গাড়িটাকে ওরা থামিয়ে দিচ্ছে। Where is government? গভর্নমেন্টের একটা রুল থাকা উচিত।
এত চাঁদার জুলুম I have never seen it, and this has happened. এবং বিজেপি IPFটির সরকার 2018 থেকে শুরু হয়েছে। কই সেই 18, 19, 20 ওকে করোনার সময় এটা বাদ দিয়েই দিলাম। Why all of the sudden this year চাঁদার জুলুম কেন হবে? কতজনকে গ্রেপ্তার করেছে, কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হয়েছে? Let the government tell. আর যদি এইভাবে চাঁদার জুলুম চলতে থাকে, I am telling, আগামী দিন এই চাঁদার যারা জুলুমবাজরা উজাড় করে কিন্তু চাঁদা করতেই থাকে, if police is not taking any action. I want to see, we want to see, the people of Tripura want to see some action. পূজার সময় আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, গ্রামে গঞ্জে দুর্গা পূজা এটা আমাদেরও পূজা, আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে আমরা ত্রিপুরারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি। I am one of them. এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয়, এবার তো দিচ্ছে না কাজ, নো এডিশনাল ওয়ার্ক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো, আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না, মানুষ কিন্তু বসে থাকবে না, আপনি জেনে রাখুন। নেই কাজ, ধলাই দিয়ে মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে। আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া, এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে। These are the things আপনারা হাইলাইট করবেন, আমি জানি এই বিষয়টা, মানুষ জানুক, সরকার জানুক। সরকারও তো সবাই খারাপ না, কিছু ভালো লোক আছে, যারা ভালো ক্যাবিনেট মিটিং এ বলবে, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে, আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি, বেশি করে কাজ দেওয়া হবে, so that they can enjoy the puja. এটা আমার দাবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল, আজকে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবীদের একটা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে 2023-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসছে, নাম না করে আপনাদের দলকে, যে নতুন উঠে আসা একটা দলের সমর্থনের কারণেই উঠে আসছে। I tell you one thing, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে আমি সম্মান করি, I have no personal grudge against him, তবে একটা জিনিস ওনার বোঝা উচিত, অনেক সময় বয়স হয়ে গেলে মানুষ বাচ্চাদের মতো কথা বলে। এটা আমার পিতামাতার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি, আমাকে যারা সাজেশন দিত আফটার 70 years অন্য ধরনের কথা বলতে শুরু। ইন ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট, হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট? ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্টটা হচ্ছে আমি আরো দুইটা দলের বিরুদ্ধে ফাইট করি, ইট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। Tipra Motha lost so many seats because of BJP. Tipra Motha lost so many seats because of CPM. দুইটা দলের জন্য আমরা লস করি। CPM lost many seats because of us. CPM lost many seats because of BJP. And BJP এরাও কিন্তু লস করেছে কয়েকটা, এরাও লস করেছে, বাট ইন ওভারঅল বিজেপি একটা ফায়দা হয়েছে। এই ফায়দা ইট ইজ বিকজ অফ দি ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। না হয়তো আজকে ওনারা এই কথা বলছেন, ধনপুর এবং বক্সনগরে কংগ্রেস আর ত্রিপুরা মথা আমরা প্রার্থী দিই, কি অবস্থা হয়েছে। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং দেম। এই যে বাজে একটা বক্তব্য করে মানুষের মধ্যে ভুল একটা ধারণা সৃষ্টি করানোর যে চেষ্টা হচ্ছে, আই কন্ডেম ইট, এটা উচিত না। মানুষ বুঝে গেছে। অনেকে গ্রাম্য বাংলায় বলে মথার কংগ্রেস প্রার্থী দিল না, তারপরেও সিপিএম কিচ্ছু করতে পারলো না, সিপিএম এর প্রার্থী নিজেই নাকি ভোট দিতে পারলো না। সেদিন বলছে যে সিপিএম দিয়ে আর কাজ হতো না। আই ডোন্ট নো, দিস ইজ হোয়াট পিপল টেল। আমরা কি বলেছে, একের বিরুদ্ধে এক যেন লড়াই হয়। ত্রিপুরা মথায় কিন্তু আমরা আমাদের কথা রেখেছি।
যা ভুল হয়েছে গত বিধানসভায় এই ভুলটা আমরা হতে দেব না। We kept our word. তারপরেও যদি from the statement from a healthy leader, responsible leader, যিনি 20 বছর ত্রিপুরাকে শাসন করে গেছেন, I think I would love to hear much more positive comment from you. Thank you. Belakena nang mani kok no question khaika mane jora bai milewi question khai mani belakena nang mani kokhe orneo haisi chini nai mani angbo wansogo hor sala bono ang belakena wansogo thangnai जों नुखा 2016 आव जेफ्रा आईपीएफ रंगनि कोतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरोनो गुबुन दफारं हाखे आफरोनो तिप्रा सारंनो मुभमेन्ट खाय तामासिथों नै हमानि केबा बनि परे इमिडिएट जों नुखा सिन बुबाग्रा सिन दफारंनो तैदुल फायमानि आरोनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोंना आंनो सानानि मुसु जे जेफ्रो चिनि कम्युनियल हनै जेफ्रो तमने चिनि गंबारा गंगलक नै इंलाय तंफ्रो हाखेनो अ समुदाय रंनिबो किसिसा तमाय सासनाय मे आबो किसा बाथाक मा हायनि जंखा चिनि बररक फायमानि थांमानिरो जेफ्रो बुबाग्रा चिनि बररनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफारसनो सके टुकि ररांया हायनि थांफ्रो हाखेनो ता बाहायना हाय बखावार लायै ताबो चिनि बररक सिखला सिखले रते वाइसा माने बरबाय गुबुल गुथु खलायै अंखर माने नुकजागो इनका अरो जागावा आं सानानि मुसुमानि गानके चिनि बररक आनि मखलबो गोबां मा जागानो गलायो जे खुजुबायबो खोनाव गोबां मा रिपर्ट गलायो जेहेतु आं अमेन कमिशनार तंगै फायजाबा गोबां मा बोरैरो आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय इंगै दं सिनावर आगरतलाव सक सालाय दंखा गुबुन दफाराव बाय अनेक समय पुलिस बाय बरंजाक माने नुखा आमद्रबो दङ केस दे ड्राग्स बसालायो ड्राग्स नालायो गुबुन दफानि चलाराव बाय कायसा रूम खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय इंलाय मबाहायके रिपोर्ट लायै चिनि बुरिराव ता बतिप्रा मथानि तामाने टीडब्ल्यूएफ नि हसिना तिप्रा मथानि बुरिराव अनेक जागाव जों साइबराव जों किसान आइसना नांनाय ओंखायनो बर' रिपोर्ट बराव हायकेनो थानाराव बाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय हायफानो अरो जागा आं सानानि मुसुकुमानि हाखे आइगिराव आं नेरनो सावो चिनि दफारं अबनो आं सानानि मुसुकु गार्जेन नंनायरो जारा गार्जेन नंनायरो निनि बसा जे आगरतलाव तामाने बाङै दंफाय आब्रो मा छिनाय जारा एजुकेशन खायनायरो परासुना खाय तमानि बसाबो बाय दं bo bahai ke dong nung de education khaina ni hini ro horo bo drugs de nai tongkha ba kono kaisa kubun do pani salara ba de tamang tongkha aborono nung jodi khel khai me angke nung sa ya we re ga tangai ne busana aga tala ro hoi tong mane abata mo meaning nei ba tam ortho tong nai hino abni mangai guardian ro na ang sana ni mo sungo ne busan bo bahai ke chole dong bahai ngai dong tang ni sarai ro kintu ang jodon sama am khorsa bumang sai mano tang ni sarai ro kintu jing sarai pro ni haya जों अख्रा रंनो बाजिन आमा बाबा रंनो जों हांखेनो बख्र कंगै बर 10टा ककलाय साइफानो जों बख्र कंगै आमा बा खराय अख्रा बा खराय हाय हिनाव किन्तु तांनि सराय रहाखे बर तमाने साखसानो रंजाक माहाय साखसानो सिजाक माहाय इंग्लिश परीक्षा हाखे एकेबारे बेलाय सिसखा अमा हायरा एकदम बर मनोभाव नुकजाक माहाय मा दंजाक हायन बागै अनेक समय मा फासाया नुयाखे परिरफानो मा फानि कंनो इग्नोर खायो नोर ककनाना ने नाया आते कैसा बिस्फोरक कैसा चिनि या फाउटै तमने खे मोबाइल बाके गोबां मा जागाव चिनि बरक गोमा ने नो एकदिक दे ड्राग्स आरो एकदिक दे अमायखे तमंग लिगि लागाय तमंग बेजला तंलाय मानि ओंखा अबा हायरनो जों नायनाय खाय मोबाइल बो कैसा आरनियो मीडिएटर हायनि दङ बरक देरा थानिवो आबनि बागै जारा गार्जेन नायरनो अ सानि जराबा आं सानानि मुसुमु आं आइगिबो साखा ताबो सानाय बिसेसकै बुरिदं खाखाखेनो जों तप्तै प्लाम पायो वाइसा चिनि क्यारेक्टार दाग नांखाखाय जों बासाय थांनायनि मतो सारा जीवन जों तमानाय जों सोसाइटियाव बासाय थांनायनि मतो बेलायखेनो तमानाय केसेबङै पायो आबनि बाङै चलारक तो तमानाय बरक तो
kisa miri kugo no salaro to miri kugo no hai hampano borong ngangken te kisisa borong ne botnam ungya tamane ngangke burini ngangke te kaisa ngangke na kono ko dera korong lai ngangke burini ngangke kono ko ta pregnant pangka bate ba dera lai nana te ngangke burini arano te bahai na tamane tongkosor sa kosor hai ngi pai abani mai burini guardian ro nang sanane musungo transparent ri sumaro ri je sumani Sini patane natabo patar hani borong kaisa ri sumurong no adopt kaina mani. Onekta jaga wo borong business kaina ni bangi kaina no. Sinama wo notaba sini mobile ko bang ma patar hani tomongsa mang kamung sumurong no lai. Inke borong haikena cerai ba nai thokna ni musu wi chung lai bo thing na. Hai pa no. Ara jaga wo sung ma bo jok thai sini busabo tina buri rong ni garje rong bisis kyang sanan mo. Bo je phala phili ke ka ri sumani. Even jeng beri ro bosi sini mokolo bosi jeng kupur nak kupur kosong nok mani hai. Borne pen bara kanglai sinai sawari keri roke poder ri tight chunglai sinai bara bohogo khakeri sikri kha. Obar kebang ma chumanon tu yei ang waisa pro bokok saka hoito ni ro tabo next generation ra ano jole phamana ba jara guardian ro ma mai ke musu khlai ro na musu tonne ra ano jole phamana hapan ang practical no se kok sawaisi. Buino saya klai paisi da ano tui nang saya klai paisi di he buino invite kai ma hai ngo bori celaron bokol thang wa haisi bori ron thane borgo celaro borok le borne attraction nang haisi tar mane ang je celano invite kai mani hai ngo je ani posak porishod bai o celano ani posak no bolai boro ano saya klai paisi thang he invite kai mani hai ngo aban bagi joto jaga wo no celarong no saya hai ya bori rong saya hai beklai ya hai pana beri dong no, seng borok hisabe nai ne kan ke beri dong no, mane om hai ke look ungjang nai jenis ini bokrong ni simi yakung zora tong. Apa ni bagi abor no sikiot ke toma ke seng sonman bai toma nai, abor no seng rok ke toma yang ke seng top tu hai lamui thang nai. Apa ke beri dong ni life. Apa ni bagi ang dong no, abor no sana ni musu tabo kebang mana zara no bai kubunda para bai. Mia pro sini quarter bus kan tei cala masa tu leja salang kena hatar hani borok orang bering kena sini hani borok. Ri bai ke sumza kamala haba khok saza saka ke ri sikerika. Hake oboti ke hingi thangmani nukha. Ang balai tamai sana bakha kosto ngo sini borok. Tamai sana Fisher teman mengenai sisi saimania, hanya kobor wajah mah serai menang zakai sing tongsu. Ek selarang drugs salayo, ek buriro, obah eklai teman nai buriro pun untuk drugs now. Kita bu kamung sumuno tu ibahan kebang mah jaga baru bobishot namali yang ipai. Bonne phala pili omma bai baksa selara borno look hawi borno tektor romang sithang ya ke bonne porasona klainan bonne disturb untaka Fisher says. Engkau oma hai ke directly indirectly buma bu pani beses o beri besane cala besane live beses o hai mano rock kaina ninga kai joto no mia okling kana sini elopi bosaka a meter no to ye ang bu ko no risi sana ne musu je ta bo puja phaijong puja bo mana ne ke ri morong paile onai kubun do pa ka bele bebosa kaina jur ka hai cha kai tong nai ang sini borong ha ka bele na boine buma bo pa boine rabar raja wo Mabusang sini baru genang tongba. Sakri tu maya kedeng tu bekar mangsi. Ke a kosto klai roh samai serai roh. Asa ke khasiat tabung angkana rang san layo. Enggak kai teman nai pode pormanai pada ni bagai garje rono pressurize klai layo. Apa ni bagai ni ronang sana ni musuh. Sini dopan ni rang puisa angkai sini dopan ar thangya. Bebsa sabo khai ba. Puja ni pun mengi bebsa khai ni roh ka kubundo paroksi. Sini ma basak osam modai kelai thani wo sini ma basak aisa arne ব্যবসা kelai business khai ma basak la asok nai tong dosala ri phalnai hoite arambo kelai juta phalnai hoite joto dunia phalnai joto ব্যবসায়ী ingkana kubun do phasi ingke ni ro borong joto ne rang borong thani dalai ro phainai borong angkana ganang khawnai ar ni basang angkeblen tamahanai buini salaro bai thangsenai pode por nung sinai cha sinai amake cover wai jalaiunai abani bang ang ni thani obono sanane musu seng tabo minority microscopy tama zorawo seng asak kirma sengsa bobishot krin nang o hawa tomo je thangma sino thangmania seng bom hai jagao soklai sinai om hai kirma sengsa no toisi sengla juddo serolai tomo om hai zorawo ang jotto guardian te cherai ronang khorainani musu
आंबो निरंनो बुमा हायनो दफानि कायसा बुमा ngै आनि दफानि जेनेबो साफांथों बो आनिबो सानो नै आं खातर हिसाब आं निरंनो थानि गार्जेन हिसाबै साव प्लिज निराव अमायखे असामताय थांनानै हनै गार्जेन रो टेक्ट तारदि एबा खायनो जारा कुबुम दफा बाय गुरिनाय रो निराव लासिदि कमा जागोन नो वानादि निरंनो भबिष्यत करिखा गोबां मान खाबले कुबुम दफा बाय कायजागै उलो बुजागै तगजागै थाने ने मा फाने आरो रांनाय दि हजा मा फाने आरो थाङै नों जागाबो मुसुरिनाय दि हजा गोबां मा महिला कमिशनबो कमप्लेन सफाय सिनि बर' राव माइक्ला जुदा कुबुम दफा बायके कुबुम दफा रं हांखेनो सोलारो नायनि माने कुबुम दफा रं हांखेनो बेलाखेनो आं बनो माने स्टाडि खायो कुबुम दफा रंखे बेलाखेनो बेहेया सिनि बोरिबो सारावनो बर' माने रांके सारो फानो गिफ्ट रो फानो चिनि सलाबो सारो तो गिफ्ट रो अनि पाथायासि चिनि दफानि बिसिङो कुबुन दफा रं हांखेनो मल्टिं खलायने न टेम्पटेशन खिखलायना ने रो न बाइक खलायने मोसासे गिफ्ट हारो तेने पूजानि गिफ्ट आसा खाखे ते थिगला खाहाय के वानसो चिनि ब्रैबो सारो इनके फातार हानि कुंकलंग नि कक साइतो वानसा हिसासिनो बरक तमा खलाय बरक जोंनो चलारो हाखेनो तमाने बैनारो रां सलो रंनाय फानो तमा खलाय फानो गारि ति फानो न गुरि रसिनाय बाइक कारे फानो गुरि रसिनाय चिनि बर ताबो चलारो किसि साम बाहेरो न तमु सरंग चिनि बर रक चलारो बेसी मल्टिंग को बरनो टेम्पटेशन खिखलायने आस खेरंनि हायसि कुबुन दो फानो सरंगै ताबो के चिनि बर रसे सकसाना चेंग तो खायसि abani bangai besarong nirong thani ang abono no sanane mosogo nirong hosungdi bobishot ni bobishot no nang no sanaya ke sabo sananai ba nang saksani bobishot no nang no sanadi ar kamung kandi bebak no kabat khayi ni bosak no dakni rawoi bebak no boloi hakane nang style khaina ba boko boboino necktie khayi buri ro ma ekdom air hostess ro bele na tok tok ka ka bor bo kaisa ekdom fashion nai thogule और बोसाक बोलाई पापा पिपी खलाई फाला फिली कावई हापेन कावई टाउन गनां गुरि नाने आबो तो बलायखेना सोसाइटी ने माने मोसांगे चिनि दफाने ओताको फाना आसा स्टैंडर्ड सकलाई मायाखो आबनि बाङैनि रनो बोसारावनो रनो कोइनानि मुसुङो जारा चलारो बुरि रनो बाहनो जोंनि नजरै नायदि आर बा बुरि इंनाय रो बाहायनो निजेनि न रखा खलाई बुता हनै बनो कायसा रखख खुनि खाकादि जे जागा फानो मते हायत माने निगि लागायो सिमने ने ब्रेन न नष्ट खायत माने आबो दफानि बाहायनो खति निनिबो खति हायसि आबन बाङै ते आंको फलोलिया गार्जेन रनो अबनो न सानाय बोसाबते रनो ने खेल खायदि पूजा समयो ने रो हायनो ता आमखारदि नायरो नाय नों खाके नों गार्जेन ते थां मताय खलुरदि खलुरो इते वैसा न ओते लां थांदि आबन बाङै जारा सहर तंनाय रो विशेष खाय सहर तंनाय रो ता बारा तंनाय रो सिक्लास बासलां सराय रनो अपूजा जरा बेलायखे सतर्क खायनानि बाय आं जतने थानि कयो हायसि कमसखा जतने हामबाय तंमनि डेभलप ना तंमनि तामबागै खायमिया मते यासि सुरि तंमनि इलेक्शन सिकानो तो सना आसक रुइ सिमि नायग्रादि अपुसो जों रां बाहायके सानैतो गुनथि जे कग्रिमनि ताबो तामबागै खायमिया माहाय लुकुरक हामबाय ताबुक लुकुरक सानाय लुकुरक तो लुकुरंसाय केबेंनाय बदल आनि केबेंनाय बदल न आं बिसि केबेंगो 3 बाय 2.5 বছর লেখেনেদি 21 नि एप्रिल 20 तारिख समायताम एप्रिल 3 बोसोर जे एप्रिल बादके मे जून जुलाई आगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर 3 बोसोर 9 तारिख आरो 7 तारिख ini 2.5 বছর 3 বছর কারণ তাবুক নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল তংবলে তাই তামগৈ মাইয়া ও জায়গাও যতন সাইমানো তাবুক পর্যন্ত তৃতীয় ঋষি হাপান সম্পূর্ণ এই ঋষিনি যে প্রশাসন রাজ্য সরকারनि साखावसे बिसि निर्भर मातम जों दिनै एदिसे हापां फायमाने यागुलो गोबां मा जों प्रजेक्ट जमा रोखा जे प्रजेक्ट रांमाया माने उसकां बुबाग्रा अरनि चिफ मिनिस्टार चिफ सेक्रेटारि याफारि खालाम थाका प्लास दिल्ली सानै
পুরা ফাইল 2.5 বছর যে মানিয়া মানে বঞ্চিত খাই মানে লাঠা তাবু মন্ত্রী বা এডিশন মেম্বার অফ গাড়ি কোথাও পাইকা বা নিনি নক খামানি তাবরম দি আবো আংবো 1979 এমএলএ 93 পর্যন্ত এমএলএ তাবু এমএলএ এমডিসি রক যদি বললুন হারিপান যদি তাবু এরিয়া গুরি নাঙ্কায় আগিন দিন দিয়া যত পার্টি নি লিডার নাই নাই বিজেপি নি বল লিডার নি ব্যক্তিগত গাড়ি করি নং সাইনে গাড়ি কংগ্রেস নি যারা তা করতে পাইরো যত লিডার না গাড়ি নাও গাড়ি তমো পাবলিক বে করসপন্ডেন্ট নাকা যোগাযোগ না নাঙ্কাই আগিনে হাই লাইন ger কাকা হইলে নুক্লিয়া তাবো ইন্ডিয়া বো আবদিনো নো হুক তো তাংলাই নো আংলু নাহারিবান নাকা তিনি রাং সাউই নক তাংনান লে বরন রাং ফাইয়া তিনি সুনো ইয়াসি সুরু Tipra motaran sai ke bagia তিনি বড়রা ইয়াসি সুর जों 30 কোটি রাং রকা খেরাং বাতাংনা বাগৈ নিনি দয়া বায়া जों जुदि दाबि खायाखाय जों जुदि सानयाखाय जों आफु 30 कोटी माननि कपमाया ताबो प्राय 24 कोटीनि साउन्ड सलिदों कन्टिन्यू खाम सलिदों दा बाकी इन्स्ट्रुमेन्ट आरो पाइनानि যত ধরনের এক্সরে মেশিন থেকে চেঙ্গিনাই সিটি স্ক্যান থেকে চেঙ্গিনাই যত পাইনামগৈ আরো তাবো নিনি প্রত্যেকটা সাবজুনার ইংলিয়া মানে কিছু কিছু থাকতো जों দাবি খাইও প্রায় 3000 পরিবার ন 3000 পরিবারের উপর মনে রাবা রকারি দুনি রেখানিতি এ স্টেট গভর্নমেন্ট তলাঙ্গো থ্রু ডিএম অফিস দিন পরে চিনি জেডিও নি পরে जों সাবজেডিও ন অর্থাৎ সাবজুনাল অফিস জুনাল সাবজুনাল টিচুন খাইদों তাবো आगे तमानी 33 टा साबजुन जों फैमा लोगो लोगो बारे हुई 44 टा अंका ताबु मो 2023 नि बिसिङो न ताई 19 टा बारे नै अनेक बरगना नं ऑफिस बारे तमनाय जुनाल आगे तमानी मात्र बसो 5 टा ताबु थाङा जों फाइ ताई 3 टा बारे का ताबु ताई 2 टा बारे नै नॉर्थ बाय साउथ अरे दलाई बाय साउथ न 2 टा भाग खानाय आरोबो ताबो त्रिपुरानि साइने जत महक मावनो जिला परिषद एडिसी माने नन एडिसियल का जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत के पर हिरिमा खामले जोंहासो बारिया किन्तु दाइने बिशाल गल्प नगर पंचायत पुरसभा रानी बाजार जिरानिया जत बारिबो दिल्लीनि फानासो फैयो आं जत ताबो जान जत साबजुनाल बारिनाय जुनाल बारिनाय विलेज कमिटिनि संगा बारिनाय ततै फानायनि फानाय नीति आयोग नि फांथुम पीडीएफ नि फांथुम के अरो जों अंगि हमनि एडिसी एलाकाव जाय खैतो माने पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य सरकार हलो किन्तु आबो नायकिनि खानि तो त्रिपुरा मोथानि मनिटरिं कमिटि रो যত নকমান কোন দুর্নীতিতে ফাই তাবুক জরা जोंबो मा खायो बर एग्रिकालचारनि যত অফিসनि যত साउन्ड तमने जोंबो मा खायो भिडियो जोंबो सम्पर्क मानारगो যত জায়গা 23 टा ब्लक जे तमने एडिसा राखावो 587 टा विलेज कमिटिनि मनिटरिं कमिटि बायनो जों चालु तंले ताबुक पर्यन्त बिरोधी र एडिसिओ जे ताबुक तो बीजेपी जे विरोधी लोग जे तमने कायसाफोर स्पेसिफिक आव अ जागाव म दुर्नीति इनका म तदन्त खायजाका जों तो खुला मेला साव 100% जों सापर्ट खायनाय जिकुनु तदन्त नखायो ना सीबीआई ना सीआईडी ना कोनो खरसा हाईकोर्ट नि बा जाज न तुयै नों इनक्वायरि खायमानाय जे अ फना अ रांमायनो गारि बपायखा न बपायखा दालां बतांगा तो आं एकजन इएम
ani gari tongo ani escort tongo जोंखाय आब स्टेट मिनिस्टारनि समान चिनि ताम ताम बेराक tongo चिनि बागै आलादा बेराक tongo चिनि सिकिउरिटि tongo बागै नक रिफान थाखाय ও बेराक যখন थांना थांगांखाय जागा যখন করিংखाय হয়তো आनि नक नांतिसे फुवारि पान थाखाय आबुनाखाय सावगातामो এই রাংসাও नक थांग যেমন সিএম नि ক্ষেত্রে तामो प्रातो बिन पुलिस tongo बागै बम्बा खाय बिन हाउस गार्ड tongo tabu CM chairman ka bong house guard tong senjara iyang na raksin house guard kir kintu chini kai escort tong ang jokon para thanai escort por thonai ami jo thimaliya provision tong ain tong agi bo tong tag bo tong asamo thangnai di boroleno jekono jaga mti doro saimenia ang bon mo tini koinai jara jongno dunniti kayuni sanai rok norok doya kai চিফ সেক্রেটারি বো নংনি ন চিফ মিনিস্টার বো নংনি ন ডিআইজি বো নংনি ন যত কিছু বো নংনি ন যে কোনো তদন্ত খাইনা বো নংনি ন নরং ন মো ফনা তদন্ত অ ফনা বেলাই কেন রাং পয়সা খাকা মো রাং বিয়াংনি ফাইকে বিন সোর্স বিনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাইयै অন্তত পক্ষে তদন্ত খাই বন উপযুক্ত শাস্তি নাংতো जों ইন্ডিয়াও गोबां मा লিডার नुगौ मेव सन्जय सिंह नाजान समासा आप नंगानि आम आदमी पार्टीनि गण नुमानि रंजामारो रंदी কোনো দুঃখ করিলে কিন্তু প্রমাণ তো না নাই এই প্রেস মিটের মূল উদ্দেশ্য হলো এটা আমার নিজস্ব বক্তব্য আমরা বিরোধী দলে আছি and I being the leader of opposition আমার একটা কর্তব্য থাকে যে রাজ্যের মানুষ সরকারকে কিছু কিছু কথা বলতে চায় তাদের সেই বক্তব্য সরকারের নজরে আনা এবং রাজ্যের মানুষের নজরে আনা এটা আমাদের কাজ আপনারা দেখেছেন যে ইদানিংকালে আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডের লিঙ্ক যে লিঙ্কিং করার যে পদ্ধতি এখানটায় একটা লিঙ্ক করার জন্য গভর্নমেন্ট ইজ চার্জিং 1000 একটা বাড়িতে যদি 5 জনের সেই লিঙ্কিংটা হয় তাহলে 5000 টাকা করে দিতে হবে এই যে ব্যবস্থা আপনারা যারা আছেন আপনারাও জানেন ইউ অল আর রিপোর্টার্স জার্নালিজমকে নিয়ে যারা কাজ করছেন আপনারা আমার চেয়ে আরো বেশি ভালো জানেন সুপ্রিম কোর্টের একটা রায় আছে যে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইন আর ডে টু ডে লাইফ সবখানে কিন্তু আধার কার্ডের কোনো প্রয়োজন নেই ইট ইজ নট মাই স্টেট এই রাইট সুপ্রিম কোর্টের নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ যদি সব ক্ষেত্রে আধার কার্ড ইজ নট রিকোয়ার্ড হোয়াই ইট ইজ লিঙ্কিং এবং এই লিঙ্কিংটা করতে গিয়ে একটা লোককে 1000 টাকা করে দিতে হচ্ছে এবং মাই ডিমান্ড আমার স্পেসিফিক ডিমান্ড থাকে যদি লিঙ্কিংও করতে হয় why it is 1000 it should be 50 rupees it should be 10 rupees মানুষের থেকে এইভাবে কেন টাকা নেয় the state government should take up with the central government on this issue যে 1000 টাকার জায়গায় এটাকে কমিয়ে 50 টাকা 20 টাকা একটা ন্যূনতম হারে যেন একটা নেওয়া হয় সেই দিকে যাওয়া যেটা আমি ফাইনালি বলবো এই লিঙ্কিং এর কোনো দরকারই নেই অ্যাজ পার দি ভার্ডিক্ট অফ সুপ্রিম অযথা মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে হোয়াই দি স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ নট টেকিং কেয়ার অফ দি সিটিজেন ইন ত্রিপুরা এটি কি সরকারের দায়িত্ব না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি একজন শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী উনার নজরে আসা উচিত হি শুড বি সেফগার্ডিং দি পিপল আমি আমার ভেরি স্পেসিফিক ডিমান্ডটা আমি রাখলাম যে হয় এটা বন্ধ হোক হয় এটাকে ন্যূনতম হারে করা হোক
अमरपुर डिभिजन बै खबजा किलाफा लामप्रानि सिमी वेस्ट दुलुमा पाहारपुर लामा सनामै रिनानि सानै अमरपुरनि सिमी करबुक लामा कासुलाइके लुकुरक थाङै सगैके अमरपुर PWD डिभिजननि एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप देबरमा लामानि टेन्डार अंजाक फियाबा बिस्कां नभेम्बर तालनि 15 सालमारि बिसिङनो लामानि सामुं जेंसा जानाय हेनि साका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप देबरमा बकक तुमा थुमरेनि बिस्काङो साका अ आमसायो काइनि लामा तंमानि आ लामानि कन्डिसन तुयै सिकांगो PMDY रकनि तंमानि ताबुक PWD नि थानि याफ्रे रिखा काइसा टेन्डार अंखा 18 अक्टोबर खुलुक जागनाय ते काइसा 2.4 करोड़नि खना एबा 11 अक्टोबर टेन्डार अंनाय बिस्कां तालनि 15 सालमारिनि बिसिङनो सामुं जेंसा जानाय हेनि साका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप सर लोकरकनि एबा कामी लोकरकनि जंजाल तैताम सालायजा खाताबो सालायजा खा जे पटलाखौ बावनि दुइटा लामा दंमानि आ लामानि कन्डिसननि ब्यापाराव मेन्टेन दं yang sai एक्चुअली लामा PMDY लामा दंमानि जोंना हेनोमर खायलिका PWD हेनोमर खायलिका जों काइसा टेन्डार खा एकटा पार्टी टेन्डार खा आबो अफ मासनि 18 तारिख खुलांनाय ताइ काइसा जेटा 2.4 करोड़नि आबो खना टेन्डार दंनाय आखाइ मासनि 15 तारिख बिसिङाव कामार मंनाय सर नरकता मको रुइ बर्मा तिनो लामा कास माने लामा खुब काम दंनाय एबा आगामी मासनि बिसिङाव आखाइ मासनि 15 तारिख बिसिङाव स्टार्ट दंनाय सारनि निन सिनिमु आरो बुं अनुप देबरमा एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अमरपुर डिभिजन हामबाय सर कामिनी लाहार हामिनी बागै तिरिन रो लाहार कासुलाय मनि ताबुसु जरति अपडेट एबा बबो हाय चलिवितो ताबुसु जरति तो सिन जे संनाय माने आ कत फायाखौ जों तो नाय माने एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर तो फायखौ तिनि एसडी साहेब तो फायखा PWD नि एसडी साहेब तो फायखा फायबो बे तो कगलाम सालायखा बतो ताबु साना नागा काहाम सावबो तो तबु जों चिफ एक्जिक्युटिभ नि बुखुक्ति काहामके खानाय बतमाहि कग रिजनो बिनि कग रिमान बिसिंथिनो अ लामा सारजनाय बा सारजया आबो संनाय सिं दंता नरकनि सान मुंले बबति बो एरिया तै लामा सामजागनानि जोंखा जोंदामु ताबो अर जागा संनाय माके पूर्व दुलुमा पश्चिम दुलुमा पाहाड़पुर अ तीनटा बिसियो एकदम पुरा जोंनि जे थांनानै अमरपुर थां आसा जावा अफिसाव खायनानै बागे बेलाय प्रब्लेम जे ओ मेन लामा दंमानि आबनो ठीक खायरिनानै बागे बा रिनिउअल फानांतो मेन्टेनेन्स समतो जों आबनायो कारण का लामा तंबाय सामान सने कराक किन्तु अ चिनि जे पश्चिम दुलुमानिले अ जाताबो रांगासरा तु सुरज हाम अबले मेन्टेनेन्स बेले सुगिया अब पूरा रिनिउअल खायनांना कारण कारो 2.305 किलोमीटर बेतो अब माने साबसिनसिले जों अरो जागाव बहुत प्रॉब्लम दं आरो ते बिसिङो तेबो प्रॉब्लम कारण खते आरो जागा ते बरो गोबां का अबनखा अलरेडी बरो मेसिन बेखना कायसा को खायरि दां थु कायसा काहाम के नायथोकना खायनान बागे आबो सं कायसा कबनाय कारण खते पश्चिम पूर्व दुलुमा पाहाड़पुर बाहायनो जेमन ও পাহাড়পুর বাজার তো পাইসোহা পাড়া এক তপসা পাড়া এমনকি আরো জায়গাও লামাঙ্গিয়া তাই কাইসা পূর্ব দুলুমা পুসকামো
নো কাইसा खामखा फायार सार्भिस थांखा आरो ब्रिज गोबाय थांमाया आरो लाइमालिया बर' आरो जागा कुनो लाइमालिया बर' आरो जागा नाय हको खाइमार हका मुथै नक खारिमार हका अबहाय प्रब्लेम कमान मानसि एलाका दंतो अबहाय ता कि अनरंनि सानमुं कि प्रोजेक्ट एबा टेन्डार अंजाक ना अंयानि बागै नरक सानमानि जा माने पूर्व दुलमा पश्चिम दुलमा के पूर्व दुलमा पे पहाड़ पे कुनो टेंडर या को पश्चिम दुलमा का ऑलरेडी टेंडर का मात्र 2.305 किलोमीटर से मात्र हैं बाद बाकी की तो सारोजा हैं अमो बचुं साफिसियंटली एबले अमो बचिनि संतुष्ट को हाइता किंतु अब खायांका ऑलरेडी 6 किलोमीटर बा 7 किलोमीटर ऑलरेडी पर को रिन्यूअल खाइ दिया क्या अब सुन खाइ दिया आपनि टेंडर ले बस किलोमीटर के फाइ सक पाइजा साउदेमान इको आपनि टेंडर फाइमानि न मात्र 2.305 किलोमीटर प्राय 2 किलोमीटर मतो 84 लाख समथिंग अब हाइके ताउ कम जाखनो हगन नरक के पुइलानि सिम पाइथाक जरा खाइजाकनानि नोंथाङाबो नायो आबो नायो संखा अब जेते 6 किलोमीटर आसे तमो आबन पूरा कंप्लीट खाइथो खाइयांके जों अब अलरेडी जों मानिमैया गसिमैया अब त्रिपासा एरिया वो लामा वैसे वैसे माने बहुत कठिन तमो हैं नरो किसामिसा को खाइ और जागावा खाइ सनाम खाइनि किसामिसा ओ तुमाहिनाय पिसलिं खाइ ब्लैक तो खाइमो अब चुक लाग अब पूरा काम खाइना तो अब अलरेडी अब समय सिनि एडिसि एरिया वो तो नुगु गोबांमा आबहायनो बिसि गोबां पुक नुगजागै दंमोन इनके आबनि बिसिंगिबो ताबुसु ग्रानो रगला हर कासु लाइके अला हर कासु मुंगो ताबु सानने थांके सब डिविजनल एसडीएम हंजादि कोचुक लेवलनि बरक फारा फाइके फरससे ताबुसु रातो एसडीएम को बिदुन तो कुन फाइको हैं सुतु पीडब्ल्यू दिनि एसडी साहेब बो ताबुसु लाते संबाय माले फेजक को माने ताउ बिम बिसिति खनाका चिने अरनि अमरपुनि पीडब्ल्यू दिनि चिफ एग्जीक्यूटिव इंजिनियर फाइना हिंचम खाता नासलै दं ताबु नरन वान सुम तामो तेनि लहार का सुलाइमानि सापुंदा का सुलाइनि ना जे बरक कोचुक लेवलनि बरक केनर या करे ने कुसु लेवलनि फाइ ब अलरेडी गसिना नंनाय और टेंडर पूरा 6 किलोमीटर न पुनः रिन्यूअल खाइ दिना हिनि गसिना नंनाय किंतु अब हाइके खाइ हाइका तिनिया खनाया समया पाब्लिक तेबो ओंखानाय हाइसे तेबो ओंखानाय किंतु जों अब हाइ बैलेंस नाया अब हाइ जों समस्या नाया हिका बर अलरेडी अमना खाइ दानि उनथुं बहुत हायो बा जवनर लहर का सुलाई जों ताबु जों अब हिके किला लामप्रा नतुन बाजार अमरपुर जे रोड और रोड न जों ताबु बासलाई कोक सलाई जों अब हिके जास्ट जों ताबु बासाय कोक सामाके किलाफा लामप्रा हिका আরেকটা জিনিস আমাদের রাজ্যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই নাথিং উই হ্যাভ নাথিং বিরাট রুট কনস্ট্রাকশন হচ্ছে এটা আমি অস্বীকার করব না 20 বছর আগেকার ত্রিপুরার হাইওয়ের যা অবস্থা ছিল এটা অনেকটা এখন বড় পরিসরে বড়ভাবে তৈরি করতে চেষ্টা করছে এবং হচ্ছে বাট দি পয়েন্ট ইজ ওই সমস্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরের যারা বড় বড় কন্ট্রাক্টর এদের হাতে চলে যাচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে দিল্লি থেকে টাকা আসছে এই টাকা আবার বাইরে চলে যাচ্ছে আমার এখানে কিন্তু সেই টাকা সার্কুলেট হচ্ছে ইন প্লেন এন্ড সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ আমার ত্রিপুরার অর্থনীতি কি করে এটা উন্নয়ন হবে if the money is not getting circulated here এমন ভাবে টার্মস এন্ড কন্ডিশনস লিখবে আমার ত্রিপুরার একটা কন্ট্রাক্টর সেই কাজের সুযোগ পাবে না and I appeal I'm demanding to the government যত বড় বড় কাজ হচ্ছে এই কাজে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের কন্ট্রাক্টর যারা বহুদিন ধরে ত্রিপুরায় কাজ করে আসছে there are so many experienced first class contractors they also can build this road এই বাইরের যে কোম্পানিগুলো কাজ নিয়ে আমার ত্রিপুরার লোকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে কিন্তু যে বেনিফিটটা বৃহৎ অংশের যে লাভ এই লাভটা বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে whereas this money would have come in the hands of Tripura contractors এই বিষয়টা সরকারের নজরে আমি আনছি মানুষের ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষের নজরে আনছি and this is my demand যে এই কাজে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের
যারা কন্ট্রাক্টর তারাও যেন এই কাজ পায়। The government has to think about. আর একটা বিষয়, it is very popular now, সম্পদ কর। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন না, যার সম্পদ আছে তাকে কর করতে, ভালো কথা। কিন্তু অ্যাসেসমেন্টটা কি করে করেছে? হঠাৎ করে মানুষ নোটিশ পাচ্ছে যে আপনার এত সম্পদ কর দিতে হবে। হোয়াট ইজ দি বেস? আমি কয়েকদিন আগে মেয়র সাহেবের একটা ছোট্ট ক্লিপিংস দেখেছি। উনি কি বলেছেন যে না, এটা আগের মতো করেই, কি আগের মতো করে রেখেছে? ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে নাকি ওরা অ্যাসেসমেন্ট করেছে। তো ড্রোনে কি বলে? হোয়াট ড্রোন ইজ? আগরতলা কি এত বিশাল সিটি যে এখানে ড্রোন দিয়ে, ক্যামেরা দিয়ে সার্ভে করে ড্রোন যা বলে তার উপর সম্পদ কর হবে? এবং এটা করতে গিয়ে যারা সরকারি দোকানে বসে যারা ব্যবসা করছে তাদেরকেও বলা হচ্ছে সম্পদ কর। এটা সরকারের সম্পদের উপর বসে এরা ব্যবসা করছে, কেন সরকারের সম্পদের উপর ওই ব্যবসায়ী কর দেবে? এটা কি স্বচ্ছ ত্রিপুরা? কি বলে স্বচ্ছ ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা? শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার এই কি চিত্র? আমি সাংবাদিক সম্মেলনটা করছি কারণ অনারেবল চিফ মিনিস্টারকে সম্মান দিয়ে বলছি। উনি প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি বহু ক্লাব ভিজিট করে ক্লাবের সাথে ভালোভাবে উনি যুক্ত আছে, এটা ভালো। বাট রাজ্যের মানুষের সার্বিক স্বার্থকে নিয়ে আরো বেশি চিন্তা ভাবনা করা উচিত। এই সম্পদ কর কেন বৃদ্ধি হচ্ছে, কেন নেওয়া হচ্ছে, কেনই বা সরকারি সম্পদের উপর বসে যারা ব্যবসা করছে এদের কাছ থেকে সম্পদ কর নেওয়া হবে? হি মাস্ট এক্সপ্লেইন, হি মাস্ট সি অল দিস। এই কারণে আজকে এই প্রেস মিটটা করলাম। আর আগে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে বনস্থলীতে উপজাতি বা টিপ্রা ছেলে মেয়েদের পাঠানো হতো, সেখানে ফ্রি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে লেখাপড়া করানো হতো এবং অনেকেই মাস্টার ডিগ্রি করে, পিএইচডি করে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন কলেজগুলিতে প্রফেসরশিপে কাজ করছে। হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে। হোয়াট ইজ দি রিজন? 20 বছর আগে, 15 বছর আগে যদি সেটা করা যায়। আজকে তো মোদিজির সরকার, মোদিজি তো শুধু দেশের প্রধানমন্ত্রী না, বিশ্বের 5-6 জন নেতৃত্বের মধ্যে বিশ্ব নেতা, ওয়ার্ল্ড লিডার। ওনার আমলে তো টাকার কোনো প্রবলেমই নেই। রিজার্ভ ব্যাংক ওনাদের কন্ট্রোলে, গান্ধী মাথায় ওনাদের কন্ট্রোলে, গান্ধী মাথা বলতে নোট। কিসের প্রবলেমে ওনারা হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছেন? আমি দাবি জানাচ্ছি, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে বনস্থলীতে এসটি ছেলে মেয়েরা যেন আবার পড়াশোনা করতে পারে সেই ব্যবস্থা চালাচ্ছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনার কেন ওয়ান সাইডেড হাই মা দङ ওয়ান সাইডেড হাই যদি সিভিল সোসাইটি ও थांहांखे अबर तो कायसा मदर टां कायसा दफानि कायसा बुमानि कक न रखा खायना निहांखे जों एनजिओस नि लिडार बो माना हानाय सिभिल सोसाइटी नि बर माना हानाय जों दाबो तेसिनि हदारनि कायसा तमायसने हदा अक्रा हाय बहाय क्लायै जत दफानि तैथेनाय दं इनके बर'नि मेजरिटी बर' रक्ता नाहार बहायरना बर' नाहावै कंक्रीट कैसा सॉल्यूशन तो बना नहीं है के ना नॉट ओनली बर' बा बाइसे तब बर' बा बीजेपी ने नमस तक संमान नुगले तक जेटा नु सामान्य बुमरंगा के बर' बीजेपी ने आफ्टर ऑल बर' आगिनि सिमिसि देवनागरी न मतायनि भाषा हनै बनस बर' प्रेसाराइज खलाय तमासे बर' से कमिटी खाइजा माने आर नियो कोनो किछु जों तमाने सॉल्यूशन नखरि आनि मते देवनागरी माना टिकिट खानि तो देवनागरी न बर' प्रेसाराइज खायनाय कारण बर' न डिमांड खायनाय र
sini bising boron demand khaine ro bose boron se committee ro jang mane to obani to kaisa tomna haine sung result si to khaisi boron devanagari no pressurize khaine haibano doparam thane obona nang sana ne muchungo sung lorai ma khlaine ko sini kok ne bagi bahaina naidi sung tamanai Bangladesh kaklai mani East Pakistan ro kaklai mani apro bahaina borong ni thane kaisa bahasa no tui no apro bahaina tamanai boro lorai lai Bangladesh ta khaksa country jodang lai pele bahasa hamane kisi sani ko ge jeta sini kok sai to mane abono se kamana nai tom khamane great loss the mistake khai lai nai sini da parong ni ta bo leaders tong nai ro abon bai ang jotono sanani musu jara intellectual tong nai ro jara civil society ni jara leaders tong nai ro NGOs tong nai ro niro khorang ti sati जों मासाक तिप्रा मथा होनाय जादों तिप्रा मथाव स्टुडेन्ट्स होते आरम्भ खालायो जोंनि भबिष्यत माबा जोंनि बोसोरावसो बोसोरावनो तामबा ताबे एजुकेशननि जरा एजुकेशन बेलायखने हेम्पारङै दङ ते मादार टांग न तुयै जेता बो ककब्रक इउनिभार्सिटी जरा रक्ते लां थांजां दङ आरो सिस बरने हेम्पारङै नै नंगे बर भान कन्फ्युजन नङै दङ अबनि बाङै असरायरनि भबिष्यत नङा तो नों आं जत जारा अक्रा दंनाय र जोंना अमनो चाबै गलां याङा के असरायर तामङ सिनायबा abon bangi ang deono sanan mo so hani logo sini kok bo belake nangmani important abon bangi jara tabo tamane devanagari hi jara committee khajang nai rono borno bang koina ni mo songo kisa wa sokdi kothokhe wa soknai di nang ni nogo thanga ke ni bo sabai bo bahake koksa tuiro di hine nang tabo sasinai mane ni kok ni ucharon chika thayang phainai इनके बोमा है कौन न मा तमाय जाना ने बोमा नंग तबाबो स्क्रिप्ट नाना थांग थाने से ने अस मदर टंग ने हम फाइमाने इंटरनेशनल लो बाहर जो तो जगह न कैसा अमन बाय इंग्ले इंटरनेशनल स्क्रिप्ट कैसा इंग्लिश स्क्रिप्ट ना तंग थाने निरो बोरो ने बसा बाय ने इंग्लिश परो इनके कता साबन बुयां दिखि ना हारे ले ने बो जुक्ति ओले ने देवनागरि ना अब तबो ने से हाय ने सिने बोरो रो गोबां मा पर्सन खलायै गुबुन दफा फातारहानि फाइने रमसे सिनि एजुकेशन बेलेखनो अंग्लवा अंसलजा ते बाहायना 50-60 बोसोरसो अंग्लवा अंसलै थांगानो तब देवनागरि स्क्रिप्ट न जदि सोरंनानै थांगाखै इभेन तमाने गोबां मा बर' सिसं आबनो से कतालखे मा सोंलायग्रानाय बिले ओंगाखे तब रेगा थांनाय पर्यन्तसे बर' रोमान स्क्रिप्ट बायबो मुसुयि बर' रांति साइमानखा आसा कदमा बिसिनि परेसि बस तब हाय देवनागरि ना बो अब स्क्रिप्ट कटाव तो ये थायो प्लस सिनि ट्यून से मिसि मिलिया जों ट्यून से किस कथाया इनके बाहाय किले निरोलो बो जुक्ति बेगे देवनागरि नागरि साइट खबा ओके बुइना थं सिर सबा बना हने निरो जुक्ति बे सालाय तो मतायरो ने भाषा रो हि सालाय तो फेबा अबनो न वास्तव न नङा संनाय के प्रेक्टिकल नङा संनाय के सिनि कक नै तब डब्ल्यू हाय सिनि तमने स्क्रिप्ट by tune je milinani ang gaping abo filapngo only जों roman script na nakhakai juda tamane devanagari phangkha bangla script phangkha abo bainke chini mother tongue ni kaisa tune dong mane abo kamai thango abo ucharon khaimia abo exact tune phaimia kamai thang sinai ke kamarona ni bangai to जों जेखनो script na nana abo kono प्रश्न सिकासै हाइसि abani bagai ang niron thani joton thane koyo abon जों सिसाना नेनांगो ताबंग न जतो करेक्शन खाइना ने जरा जों हानि लगे लगे कक बहायना जों आबन रखा खाइना ने प्रिजर्व खाइना आबन बंग मुभमेन्ट खाइथाय जतो न खंजु कुक्रक ते मकल कसं ना ने जरा आं जतो नि थाने कोयो जों जतो मुभमेन्ट माखाइना आम खरक साबायनिया जतो न सिविल सोसाइटी जतो न एनजीओस जतो न इंटेलेक्चुअल बररं जतो न खरां यासाक लायना हनै आं जतो नि थाने कोयो आनि कमनो मस অ্যানাদার থিং এখানে আমি যেহেতু আগরতলায় বসে এটা করছি অনেকগুলো পূজার সিজন দেখেছি আমিও দেখেছি ইন মাই লাইফ স্প্যান অফ মোর দেন 50 ইয়ার্স আই হ্যাভ সিন দিস সিটি আগরতলা আমাদের গভর্নমেন্ট সিটি কি করেছে এই সরকার ঠিক পূজার আগে in the name of cleaning the city এখানে উচ্ছেদ অভিযান ওনারা শুরু করেছে এটি কি সময় কেনই বা আপনি এদের বসতে দিলেন আর কেন এখন আপনি উচ্ছেদ করছেন এদের
Is this the time? আগরতলা গ্রিন সিটির যে পরিকল্পনা এটা কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? ইট স্টার্টেড লং ব্যাক। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আগরতলা শহরকে আরো সুন্দর করার যে পরিকল্পনার কাজ এটা কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? হোয়াই ডিড ইউ অ্যালাউ দেম? কেন আজকে অ্যালাউ করে এদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে? দি গভর্নমেন্ট শুড থিঙ্ক, যারা দোকান দিয়ে পরিবার চালাচ্ছে এদের প্রতি এটা মানুষের একটা দয়া, ইউ শুড লাভ দেম, ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দেম। এটা না করে উচ্ছেদ করছে। এবং আমি চাই, এজ এ লিডার অফ অপোজিশন, I want statement from the government. এটা কেন অমানবিকভাবে এটা কেন করেছে? Why this will happen? তারপর একটা জিনিস, ত্রিপুরায় অনেক পুজো দেখেছি, দুর্গা পুজো। এইবার আমি দেখেছি যেখানেই গেলাম চাঁদার জুলুম, অপহরণ হচ্ছে। ধর্মনগর থেকে আসার পথে রাত্রিবেলায় গাড়ি থামিয়ে সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করে ছেড়ে দিয়েছে, এমন অনেকগুলো ঘটনা আছে। পুলিশকে জানানোর পর সরকার কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। What Honorable Chief Minister is doing? He is the Minister for Police Department. Whom department? Why he is not taking action? ভিআইপিদের গাড়িকে পর্যন্ত মানে গাড়ি থামাতে এই সমাজদ্রোহীদের এত সাহস হয়েছে যে এসকর্টিং গাড়িটাকে ওরা থামিয়ে দিচ্ছে। Where is government? গভর্নমেন্টের একটা রুল থাকা উচিত। এত চাঁদার জুলুম I have never seen it, and this has happened. এবং বিজেপি আইপিএফটির সরকার 2018 থেকে শুরু হয়েছে। কই সেই 18, 19, 20 ওকে করোনার সময় এটা বাদ দিয়েই দিলাম। Why all of the sudden this year চাঁদার জুলুম কেন হবে? কতজনকে গ্রেফতার করেছে, কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হয়েছে? লেট দি গভর্নমেন্ট টেল। আর যদি এইভাবে চাঁদার জুলুম চলতে থাকে, আই এম টেলিং, আগামী দিন এই চাঁদার যারা জুলুমবাজরা উজাড় করেও কিন্তু চাঁদা করতেই থাকে। if police is not taking any action, I want to see, we want to see, the people of Tripura want to see some action. গণপূর্তি পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ থেকে जोंनिया 8 अक्टोबर सिनी जेएमपी केंद्रीय कमिटिनि मीटिंगो जों जेटा लक्ष्य खायमानि आबंखा ताबो सिनी गोटा देशो जेमन बरक बाय बरकनि बिसिंगो धर्मतेयै बर्णतेयै विभिन्न भावे केसेंकार खाई जे वालाय सुक्लाय खायनायनि जे प्रचेष्टा आबो गोटा देशो जेमन चलि दङ ताबुक तेमनि सिनि त्रिपुरा राज्योबो जों ताबुक अबहाय अबस्था नुगुइ दङ आरो ताबुक बिसेस खायै सिनि राज्य विभिन्न समय ट्राइबेल नन ट्राइबेल बिसिंगो अराय पराय किसे मिसां लायमानि नुकजागो ठीक किन्तु धर्मीय भावे अ जागाबो अराय पराय लायमानि जों कुनु दिनो नुगिया बिसेसकै त्रिपुरा सरंनि बिसिंगो और ख्रिस्टान तमनाय हिंदू थुरकतेयै हयतो गोटा देश अंगो सिनारबो माजे मध्य कोनो कोनो एलाकार अंगो किन्तु ख्रिस्टान हिंदू हनै अराय पराय माने बा केसेंकार माने वालाय सुक्लाय माने सेरकम नुकजाया किन्तु बाला एखानो खाकामानि ककंखा ताबुक बीजेपी आरएसएस ताबुक जनजाति सुरक्षा मंचनि नामे सिनि त्रिपुरा राज्य बाहाय खायै हिंदू ख्रिस्टान बिसिंगो अराय पराय खायमान आबोनि बागै ब्रक प्रचेष्टा ग्रहण खाय दङ जों त्रिपुराबासिनो आबोनि ति सतर्क साबधान दंनायनि बागै जों बिनि बिरुद्धे फानग्रा खाबासानानि बागै सिनि कयमं बेबागनि थिनि दंनाय सिनारो
Sungnuka Rasamal Tekano, Bibino Dormoni Borok no Zaga, Kabai Lam Tobzaka, or Turuk Dormo no Kadumiani Morche Kaye, Dormo Kanene Katungraka, Kistan Dormo no Ozaga Tamnai Moriam Nogar Gicha Kaye, Ozaga Kistan Dormo Kanene Boy Katungraka, Bibino Hindu Bishingo Bibino Dormo Zaratongai Progno Bibino Dormo Kanene Boy Katungraka, Obote Kuni Dino, Kaskawas Kere, Kendo Tabuk, RSS BJP, Adivasi Surakha Monchuni Name, Borok Korangti Saitongo, Je Jara Hindu Tongairok, Borok Jizi Christian Nkanklai, Borok no Christian Nkankai, Borok no Jonozati ba Adivasi hisabe চিহ্নিত খাইমাংলাক নাইমাংলাক এবং আবনি বাকি বরক আদিবাসী হিসাবে ট্রাইবেল হিসাবে বা জনজাতি হিসাবে যে অধিকার সাংবিধানিকভাবে বুক খাইমানি চাকরি বাকরি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে রিজার্ভেশন বুক খাইমানি আবো খাইমাংলাক ও সুযোগ বরং রাজাকলাক जों आबोनि तीव्र प्रतिबाद खायो अब কোনো মতেং নাইনি ঠিকিয়া ধর্ম বাই একটা জাতিनि তামনাই एसटी एससी ओबीसी Ungnai, abo dormo ni pore bitti khainga, abo economical je index, social je index, abo ni pore bitti khaye, ekta jonogosti be ST SC OBC ungo. Kajei dormo poriborton khayo hnai, o jaga boni ST SC sujog theke bo বঞ্চিত নাই এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বাই जों কোনো মতে এই গিয়া কাজেই এই সম্পর্কে जों রাজ্যनि লোকরত্ন हास्टेन लोकरत्न साबधान खायनायनि बागै सावो जे এই তমুংनि বিরুদ্ধে যাতে फानग्राखा बासाथों जों नुखा जे बिहेसकै ওরা বিজেপি आईपीएफ জোট সরকার ফাইমানি ইয়াগল সিনি রাজ্যও একেবারে তামনাই সামুং হুমুং করে বরক মাসায়া মানিয়া হানাং পিনাং মানে বিসি जों नुकजाखा তামনাই মাসায়া অদ্দাহার অনাহার গৈ খোয়াইনি খোয়াयो বসানো বিশ্বারই বোমা থিমাইনি नुकजाखा একইভাবে जों বিলুনিয়ানি রাজনগর এলাকাও তামনাই টিপ্রাজে খরকসা বিভিন্ন লাকাই সুইমিয়ানি বাগै ও জায়গা কতক সই থিমাইনি नुकजाखा অবাহিকাই বিভিন্নভাবে তাবুক রাং পয়সানি বেল ববতা বাংমা সাকা বাঙাই দঙ্গ রেগা ঠিক মতো ইংয়া ঠিক মতো সামুংব ও জায়গা পেমেন্ট ঠিক মতো মাইয়া বাতা ঠিক মতো মাইয়া এবং বিভিন্ন ধরনের যে সামুং আগি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ খাইয়ে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ খাইয়ে ফিশারি হর্টিকালচার বিভিন্ন যে ডিপার্টমেন্টের যে বিভিন্ন সামুং হুমুং চলি মানে ও সামুং তিনি করেই আবনি বিসঙ্গসা তাবো গ্রাম ত্রিপুরাও বিশেষ খাইয়ে বেশ কয়েকটা লামা মেন রোড ছাড়া গামি আমচানি প্রায় লামা বাইক লাইখানি মানো গাড়ি ঘোড়া থানায় তো দূরে কক তামনাই স্কুটার বাইসাইকেল পর্যন্ত থানার মতো অবস্থা করে এবং কারেন্ট এক মাস থাঙ্গা আঙ্কাই বদিনও কারেন্ট ফাইনো অবনো কোনো ঠিক ঠিকানা করে বেশকাই লংত্রাই তামনাই বেলি মহকুমা গন্ডাসরা মহকুমা আমবাসা মহকুমা এবং কাঞ্চনপুর এই এলাকার সবচেয়ে বেশি মারাত্মক তাবুক কারেন্ট মাসের পর মাস কারেন্ট করে লং ট্রাভেলিং একটা এলাকাও 1.5 মাস 2 মাস রমই তাবো কারেন্ট করে এইরকম জঞ্জাল जों তাবো মানে नुकजाक दंगो 3 নম্বর হাঙ্গাকে এই সময় जों লক্ষ্য খাইমানে সিনি রাজ্য শিকলা রকনে চাকরি করে সামুং করে কোনো ধরনের লোন টোন নাওই ব্যবসা বাণিজ্য খাইনানি জায়গা করে নেবাগৈ হাজার হাজার সিনি জেলা বরি থেকে আরম্ভ খাইয়ে সিনি রাজ্যनि বাইরে তাবো সামুংनि বাগै থানাय নাঙै দंखा এটা খাইয়ে ও জায়গা কম মজুরি বাই যেমন সামুং মাতাঙ্গো ও জায়গা থাঙ্গै সাখামিয়াংখা আঙ্কাই চিকিৎসা খাইনানি কোনো ব্যবস্থা করে রাং পয়সা করে এইরকমভাবে এই তাকলাই বছরনো 8 জনা সামুং তাংনা থানায় বাইরে বরক থিনানি বান্তাংখা বরকনি কথি পর্যন্ত রাজ্য ফেগৈ ফেনানি নক নখঙ্গ তুবই বিহিক বসাক কথিনি মখাং গাইনানি পর্যন্ত ও জায়গা সুবিধা করে এইরকম অবস্থা ভালো এখানে খাকামানি এছাড়া जों যেটা নুখা যে তাবো অর যে
এই গভর্নমেন্ট ফাইমাইনি পরে তামনাই রাবার ने কোনো দাম তাবক মাইয়া রাবার আগি তামনাই যে রাবার খামকাंकाय বাইখাंकाय বরংনি ইন্স্যুরেন্সनि ব্যবস্থা দं माने এই সরকার ফাইমাইনি পরে ইন্স্যুরেন্স বন্ধ আগে রাবার ফেলানাयनि बागै मेसिन পাইखांकाय 50% সাবসিডি মানে আগে রাবার কাইনাयनि बागै বিভিন্ন রাবার বুট থেকে ভর্তুকি মানে তাবো সমস্ত না বন্ধ রাবার কাতালকে কাইনাসে বন্ধ খানিকটা তাবো থানায় বছর টায়ার কোম্পানি সং গোটা দেশ 1000 কোটি টাকা রাং মাবাय তাবো সিনি রাজ্য কিছু কিছু রাবার কাই দङ অবব ঠিক মতো নাইকলি কাজে গিয়া ফলে রাবার কাইনাयनि জায়গা বা রাবারनि যে সুযোগ কাই যে রাং পয়সা আজিমাनि জায়গা আবার দিনকে দিন তাবো খসরি দङ সিনি দাবি হাंकाय রাবার কাইনাयनि ব্যবস্থা মা খাইনাय ভর্তুকি ঋণের ব্যবস্থা মা খাইনাय এবং যন্ত্র টক পাইখাंकाय বন ভর্তুকি ঋণের ব্যবস্থা মা খাইনাय এছাড়া রাবার ন তাবো কৃষি ফসল হিসাবে টিট মা খাইনাय তাবুংখা অর্থকরী ফসল হিসাবে রাবার ন টিট খাইজাগো এতে খাই গভর্নমেন্ট যারা রাবার ফালনাय সিট ফালনাय বং থেকে 5% ট্যাক্স নাবই গভর্নমেন্টনি তহবিলে রাংখা ঠিক কিন্তু যারা রাবার বতি ফালনাय সিট ফালনাय বরক একেবারে ক্ষতিনি পুকুক ক্লাইনি নাঙি দंखा কাজে এই ধরনের অবস্থা কোনো মতে নাইনি ঠিক গিয়া এছাড়া যারা কোয়াই কাইনাय বা কোয়াই ফালনাय বরংনি একই অবস্থা কোয়াই আগে একটা সময় 2000 টাকা 2500 টাকা বস্তা ফালমানি তাবো এই কোয়াই বাহাইন 1200-1300 টাকাनि বেশি তো কোয়াই ফালিমিয়া কোয়াইनि দাম তিনি মাইনা আবো অন্যতম কারণ কাকাই বিশেষ খাই আসামनि बिसिंति যে কোয়াই সাপ্লাইঙ্গো আসামनि বিজেপিनि সরকার ও জায়গা বিভিন্ন বাধা বিপত্তি খাইমাইনি ফলে তিনি ই অব মানে বাজার দর মাইয়াঙি দंखा সিনি KOKBOROK আসাম পেংতুং যে কোনো সরকার পেংতুং ও জায়গায় সরকারनि উদ্যোগেন ওই যে কোয়াইনি যে বাজার যেটা খোলা বাজারও ফালবো যেটা উচিত পয়সা মানো কিন্তু বিজেপি সরকারनि बागै তাবো এই যে বাধা দं মানে বাধা নরনাयनि बागै সিনি কইমুং দंनाय এছাড়া जों তাবো ঠিক খাইয়া এই যে বিভিন্ন যে সমস্যা নতি বিশেষ খাই जों 15 নভেম্বর থেকে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক মহকুমাও जों মিটিং মিছিল খাইনাयनि बागै জমায়েত খাইনাयनि बागै जों আহ্বান খাইয়া বিশেষ খাই তামनि बागै হিমালয় সিনি যে গণমুক্তি পরিষদनि 8 দফা দাবি সংবিধান সংশোধন খাইয়ে 125তম এডিশনनि যে বিল আবো পাস খাই এডিশনাল এম্পাওয়ারমেন্ট খাইनायनि बागै আর KOKBOROK ভাষানো 8ম তফসিল অন্তর্ভুক্ত খাইनायनि ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট 2023 ইউসিসি আইন বাতিল খাইनायनि 8 দফা দাবিতে সিনি আন্দোলন তাবো চলি দङ আবনতি जों বসকাঙ্গো তাইবো কতর আন্দোলন খাইनायनि बागै जों সিদ্ধান্ত গ্রহণ খাইয়া এছাড়া 27 ডিসেম্বর জনশিক্ষা ঐতিহাসিক জনশিক্ষা দিবস অব जों তাকলাই বাহাইন তাকলাই সিনি গণমুক্তি পরিষদ সংসামানে 75 বছর ओंखा কাজে হীরক জয়ন্তী সাল হিসাবে जों অ দিন পালন খাইनाय আগরতলা जों কটর কাছে পান্ডা খাইनाय প্রোগ্রাম খাইनाय আবনি কারে প্রত্যেক মহকুমাও जों অ প্রোগ্রাম খাইनायनि बागै সিদ্ধান্ত নাখা আবনি পরে जों বিশেষ খাই 11 অক্টোবর গোলাঘাটি কৃষক রত্ন কবি বুথার মানে যে শহীদান দিবস আবো जों গোলাঘাটিও তো পালন খাইनाय গোটা রাজ্য जों অ দিন পালন খাইनायनि बागै যারা শহীদ রত্ন মুইতো খাইनायनि बागै जों কর্মসূচি জাগনাখা এছাড়া जों সাংগঠনিকভাবে শিক্ষা শিবির গড়ি थिसननि बागैबो সিদ্ধান্ত গ্রহণ খাইয়া এই ओंखा थानाय मियानि যে সিনি কেন্দ্র কমিটির মিটিংও বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা খাইমাইনি পরে এই সিদ্ধান্ত जों গ্রহণ খাইয়া মিয়াও যিনি জিএমপিনি কেন্দ্র কমিটিনি পান্ডাও যে সিদ্ধান্ত মানি যত তিনি জেনারেল সেক্রেটারি
মানগারাং রাধাচরণ দেব বর্মা শাখা যিনি জিএমপি কেন্দ্র কমিটি তেকেসা লুকুরকনি থানি যে কচারমুং অবজেত নারুমানি অবংখা সারা রাজ্যনি বরক সাইমানো 1948 জিএমপি যিনি আচাই সংগঠন আচাই হয় বিনি যে মতাদর্শ বিনি যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য যত রাজ্যনি যত লুকুরগ্ন থানচা টংকাচাং টংনানি হামক্রাयंनानि ও লক্ষ্য বাইন চিনি সামং চলি দङ ফিয়াবা চুংনুখা দেশও বিজেপি সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো ন ধর্ম তুই নাইসলিমুং পারিখা হিন্দু হিনকা থুরুকসা হিনকা খ্রিস্টান হিনকা বিভিন্ন ধর্মনি কক সাওয়া কোনো বুটনি রাজনীতি খ্লায়ু সারা দেশনি বাগয় সারা দেশনি যে চিনি যে জাতীয় সংহতি जों सामानि अबन नष्ट खायका सारा देशनि जे बीजेपी जे तमुं सित्रा तांगमानि बुइनो नाइसले जागनानि अबाहाय सामुं चलि दङ सारा देशआव जों नुखा अबनि लगे लगे जातीय संहति जों सामानि अबन नष्ट खायका सारा देशनि जे बीजेपी जे तमुं सित्रा तांगमानि बुइनो नाइसले जागनानि अबाहाय सामुं चलि दङ सारा देशआव जों नुखा अबनि लगे लगे शुधु धर्म फाइचिं बया जात पात फाइचिं बो अबन तुय राजनीति थुङै दङ 4 मास सिगां चुनुखा तावबो चलि दङ चिनि उत्तर पूर्वांचलनि मणिपुर राज्य मेइतेइ जे मुगली ताइरनि जे कुकी এই দুই জাতি গোষ্ঠী যে নাংলাই দংমানি হাজার হাজার বরক নক সকজাখা নক টংথাইও টংমাनलिया बिनि सामुं खायमानलिया तावबो दिल्लीआव दङ बाक्सा मिजोरामाव दङ बाक्सा आसामाव दङ बाक्सा अभायक्लाय सित्रगै दंखा ताबो पर्यन्त बरक थैलाय दङ गुलि गगजालाय दङ ओ बिसिं उग्रपन्थीबो तैसा बखरक तुय बखरक बचाखा ওই যে রাজনীতি অব দিল্লিনি বিজেপি সরকার দিল্লিনি বিজেপি দল আরএসএস বংনি মদত বাইদং উঙৈ দं যত বড়নো সাউতাবো কবাংমা বরক বিজেপিনি এমপি এমএলএ সে যারা ত্রিপুরা সাক হিন্নাই বা শিডিউল ট্রাইব কুকিরক বরক পর্যন্ত বিজেপি জাকারখা অব সারা দেশনি বাগৈ চাইয়া চিনি উত্তর পূর্বাঞ্চলনি বাগৈবো চাইয়া চিনি রাজ্যবো बिनि सातुं बिनि नबार चिनि राज्यबो तुगुनानै नायदं चिनि जेनेरेल सेक्रेटारि साखा जन जाति सुरक्षा मंचनि तुयैबो चिनि राज्यबो ट्राइबल बिसिंसे हिंदू ख्रिस्टान तुयै जुदा जुदा धर्म तुयै नांलायनानै कायसा प्रचार चलि दङ उ जागाव सारा देशनि लगे चिनि राज्यबो बीजेपी ट्राइबल नन ट्राइबल अबन तुय बिसिं तुय थाक्सा खायनानै बागय नाइसलिमुं तंनानै बागय ब्रक जारा त्रिपुरा राज्य चुं आगेबो नुखा आईपीएफटी जुदा राज्य साननाय रक ब्रक न साबुत बीजेपी ख्लाय दङ तावबो राज्य बीजेपी जुट सरकार चलि दङ এই ত্রিপুরাল্যান্ডनि दाबी हिंखाय बहुगबाय ब्रक सावमानिया किन्तु ब्रक सामुङ ब्रक ত্রিপুরাল্যান্ডनि दाबीनो तुयै যারা চিরিগনাय ब्रक ननो तुयैनो सरकार ख्लाय दं जे सरकार चिनि ত্রিপুরাसानि मानथाय सकथाय सामुं चाकरी एडिसिनि हामक्राय एडिसिनि रां
রেগানি সামুং বাগানি সামুং পাট্টা মান্নানি অধিকার যত তাবো কুরই কারেন্ট পারারগ তাবো 2 মাস 3 মাস সময় কারেন্ট ফাইয়াव बाहाय पारा गोबांमा दलाय जेलाव लंथराय बेलिव गन्दा सराव दं रेशन कार्ड बंदक रिनाय दलाय जेलाव गोबांमा दं उत्तर जेलाव नर्थ जेलाव गोबांमा दं काঞ্চনपुरग बानिसागरनि दामसरा खेदासरा रग अभाय जागाव सिख्ला सिख्लिर गोबांमा ताबो बामफ्रन्ट सरकारनि आमले स्कुल उंमानि कलेज उंमानि ओ जगह परिवय BA MA विभिन्न PhD डाक्टर इंजिनियर गोबां मांखा अबरक ताबो बेकार सामुं माइयानि बागै बरक राज्यनि फाताराव सामुं कम रांबाय मा खायो हंगाय ताबो अभाय जराव एडिसिनो समय मतो रां रिया एडिसि विलेज कमिटी निर्वाचन खाइया 3 बছর काततुइंखा एडिसिनि एलाकानि नुंमानि तुइ कुरुइ लामा कासना नांगौ एडिसिनि लामा हामिया अबनि बागै त्रिपुरा मथा काइसाबो कक साया उल्टा त्रिपुरा मथानि नेतारक न तुयै दिल्लीनि बीजेपीनि कतर कतर नेतारक दिल्लीव थाङै बैठक खालायो राज्योआवबो हरदिपुराव बैठक खालायो तामनि बागै बैठक अब त्रिपुरासानि बागैया अब बैठक भुटनि राजनीति खालायनानै अब बैठक बीजेपीनो सुजुग खालायनानै अब बैठक आगामी दिनों जे आगामी बছর लोकसभा जे चंगमारी এই चंगमारिও ताइसा थानाय 2023 विधानसभा निर्वाचन त्रिपुरा मथा जेमन बीजेपीनो सुजुग खालायरे माहाय 24 बदे सुजुग खालायनानै ओ खेला थुमुं अब त्रिपुरासानि बागै हामग्रायनि बागै चाकरिनि बागै लामानि बागै या काजै गणमुक्ति परिषद केंद्रीय कमिटी चुं अबनि त्रिपुरा मथा उंथं IPFT उंथं बीजेपीनि जे उंथं ब्रकनि जे चक्रांत এই चक्रांत चुं बरकनि थानि चुं आवाय खालायनाय बरकनो बुजिनाय चुं বিশ্বাস खालायो जिनि त्रिपुरा राज्यनि बरक अभिज्ञता दङ TUGS नि आमल INPT नि आमल ताबुक IPFT नि BJP नि जुट सरकार त्रिपुरा मथानि ADC नि प्रशासन जत्त विभाग नुखा नुगैनो अभिज्ञता तुयै जिनि त्रिपुरा राज्यनि बरक त्रिपुरा सारक खासिनाय स्रांनाय ताइसा हायनो हाय ओ BJP IPFT जुट सरकार त्रिपुरा मथानि बंनि स्लोगान बाय कबक बुंबाय फेर जागियावय गणमुक्ति परिषदनि जे बिनि जे आदर्श बिनि जे लक्ष्य ओ लक्ष्यनि जे पताका कचाक पताका जिनि त्रिपुरा सरंनि सय हामक्रायनि बागय सय चाकरिनि बागय सय सामुं माननानि बागय सय पाट्टानि बागय सय एडिसिनि क्षमता रां माइ तेबोसो फाइनानि बागय गणमुक्ति परिषदनि जे लामा चबा खायतं मानि उ चबावनो त्रिपुरा राज्यनि बरक तामो सिख्ला तामो सिख्लि तामो लेखापढ़ा परिनाय बुद्धिजीवी दङ जत्त विभाग मिलिवय ताबिसा चिनि गणमुक्ति परिषदनि पताकाव फायानु आसा खालायो अबनो चिनि केंद्रीय कमिटिनि बिनि साख्लायमु त्रिपुरा हास्ताव जे रिजनल पलिटिकल पार्टीनि बुखाक्ति त्रिपुरा मथा महाराजानि बिसिंखै जे थानसानि रिङैनाय INPT लाइ थांजा एडिसि समबारियाव जे INPT त्रिपुरा मथा बाय मार्च संखा INPT नो डिजल्व खायै त्रिपुरा मथा बाय मार्च संखा अक INPT नि गोजाम जेनेरेल सेक्रेटारि टाइप प्रेसिडेन्ट ब्रह्म बिसिंखै आक खायजामानि बिसिङाव ताबुक हास्ताव रिजनल पार्टी थंनि हापारो बेलायके ककासाय दंखा महाराजा जे थानसा नि बिसिंखै त्रिपुरा सरन हामकानि सामुं दाना नायमाव केबेंगै ताबुक INPT तेसे कताके बाजाव साक-साकनि मानथाय मान्याङैनाय अमहायके काग्लाय yang tei khaksa khasing TSP आजायखा अबहायके गोबांमा INPT नि साखाव जे कक्सिल जाजागै दंमोन लाइ थांजाक सालो आ प्रेस मीट खाय INPT तेसे थांसातिका अमहायके गोबांमा कन्फ्यूज दंमोन पब्लिक रो ताम बिबागे अबहाय ओ प्रेस मीट खायना गाहायके ताय तान बागे तेसे कतालखे INPT दाबो का बासाय फैनान ना ताम कारण जिनि INPT नि वागिनि प्रेसिडेन्ट
बिघरंगल ते आगिनि जनरल सेक्रेटारि जगदीश देव वर्मा बरं जुदि आबो साइट अंखाय जे आईपीटी नो डिजल्व खयै 2021 नि एडिसि बुट त्रिपुरा मथाबाय खानजोङै बजालायखा बे आबो ठीक गैया आक कारण आफ्रो जों आटा दुङैसे बर बैबुजावो एवं जों ना आटा हिसाबै 5टा सीट जोंनो बर लेखा ओमफ्राय आरो जे 5टा सीटआव जोंनि 5 जन कैंडिडेट नो बादायलायखा जोंनि आईएनपीटी नि रेजिस्ट्रेशन बाय एवं जोंथ' नर्थ साइमनो 2014 पर जोंनि रिजर्व सिम्बल करिखा आगे रिकॉग्नाइज तमनि रिकॉग्निशन करिङै रिजर्व सिम्बल करिखा जार फले जों जेटा थ्री सिम्बल करा जोंनि करा सिम्बल बाय जोंनि 5 जन कैंडिडेट बसालायखा बादायलायखा एडीसी बुट आगे के ब्लाइलाइनि तमनि आबो जोंनि रिजर्व सिम्बल दाबो गोसों ब्लाइलाइनि माननाय भबिष्यत जुदि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि जे क्राइटेरिया तमनि आबो फुलफिल करे आन कखा आबनो जे जों आफ्रो त्रिपुरा मथाबाय कुनो थानजों माने मार्च निया आबनि प्रमाणके जोंनि का 5 जन कैंडिडेट जोंनि रेजिस्ट्रेशन बुजाका एवं जोंनि फ्री सिम्बल करार बाय बुजालायखा बरखाद बमि बबाय बुजालायखा तसमो बबो फ्री सिम्बल नाफ्रो आंध्र सिम्बल बे आफ्रो बियोनि रेजिस्ट्रेशन करै किन्तुफोरा टीएसपी नि रेजिस्ट्रेशन बुजा नोंके तब और जगह गोबां बर'नि फाइसिंग कक खा पासाय दङ जे जतन महाराजा थानसाहनि रिमान बिसिंग टीएसपी बो मार्चंका आईएनपीटी बो मार्चंगै थानसाङैनो त्रिपुरा मथाव फाइका एडीसी हापांबो फाइका एसेम्बली बो 13टा एमएलए फाइका फियाबा ताबुक कचार माजरो ताइसा टीएसपी कासाय फिपिका आईएनपीटी कासाय फाइपिका आबनि बिसिंग ताबुक सिनि बर'र पलिटिकल लीडर रो बायथांनि मानथाय बायथां मुजुग मानो बेलायके साक थारमानि बागै दफा खोलगै दंखा अबायके गोबां मालुकुरो सिनाय नुनाय रो अबनो कमेन्ट खाय दं आबनि बिसिंग बबायनि फिरकमु टीएसपी आं जदु खामान हिंगाय बरो जोंहाय कुनो लिखित बा रिटेन कुनो एग्रीमेंट करी बरो एटा सादा कागज सिलेकाइन खनावा आं जे खबर माखाता आफ्रो त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी आईकेपी त्रिपुरा हा एवं त्रिपुरा मथा बरो थानसाङै बसालायखा ओ एडीसी बुट निसुमते गै चिनि खत परिष्कार ननो सानाय जे जों त्रिपुरा मथानि चेयरमैन ते जोंनि आईएनपीटी नि प्रेसिडेंट बरो खरंनै जोंनि स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट सहित दं आरो साखि जबे जगदीश दङ आं दङ मथामतर बे श्रीदाम बे दिनेश दं तेफोरासो साबो दं नंना आंखौ बिरवन जों जखन नुखा जे आरो जोंनि जे प्रोविजन दंमोन जे आईएनपीटी नि मुं त्रिपुरा मथांनाय आईएनपीटी नि रेजिस्ट्रेशन ते कन्स्टिट्यूशन व्यवहार होनाय बे आबलाया प्रोसेस चलायखा कागज पत्र सिजाखा इलेक्शन कमिशन के इलेक्शन कमिशन हयते सपाइलिया बे तबे जोंनियाव साइमाखा जे 23 नि राज्य विधानसभा ठीक सिगाङाव मथानि रेजिस्ट्रेशन फाइ सपाइयो खोनागासिनो ओमफ्राय मथा बिना रेजिस्ट्रेशन बायनो নিজস্ব सिमल नाहारै आफुत फ्री सिमल न आंध्रसन नाहारै बुजाखा ओमफ्राय जोंनि आईएनपीटी नि जारा बसाना मुजुगनाय र फरायसाफोर मा बुजायो आईएनपीटी नि रेजिस्ट्रेशन बाय आरो जोंनि प्रेसिडेंट आफ्रोनि जोंनि प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारि बर' जोंनो नुलिया ताङै जों दाम खायनो खाया कुनो सालायमो उक्रिखा ओमफ्राय आफ्रो जों समायबो मालिया बे जोंनि लाखै दं ठीक আছে बुसालायथुन যদি राज्यनि गाहाम बिहेर 30% गाहाम नंथुन जों मोनायो गाहाम नंथुन जों मा बुजायखै दामखौबो एक इलेक्शन बुजायखै दामखौबो नंथुन गाहाम हायनि जों एलाखै दं ओमफ्राय परवर्ती समय आरो जों क्लियार खालामनो हायो जे जोंनि आगिनि प्रेसिडेंट बरं विजय कुमार रांखल ब
যিনি আইনবিধি প্রেসিডেন্ট পোস্ট হইতে রেজিগনেশন দিকা 12 জুলাই 2023 আবুন পরানোর সাইমানো যে মথানি প্ল্যানারি সেশন 15-16 জুলাই 2023 এবং 17 জুলাই যখন বুবাগরা একটা প্রেস মিট খাইগা যিনি বিকে রাঙ্কল স্যার জগদীশ বঙ্গতি অনিমেশন দিয়ে আরও নুখা যে বিকে রাঙ্কল ব্র প্ল্যানারি সেশন প্রেসিডেন্ট হিনে চংখা এবং আরও ডিক্লেয়ারবো খাইগা বচিনি আইনবিধি প্রেসিডেন্ট খাইগা রেজিগনেশন নিকা আরও থাঙি কাজে আরও না প্রমাণ খাইयो যে আইনবিধি গমাইখাইয়াखौ আইনবিধি পার্টি হিসেবে দङ এবং আপনি প্রমাণ বিজে রাঙ্কল সাই রেজিগনেশন আইনবিধি প্রেসিডেন্ট এবং পরবর্তী সময়ে খায় জগদীশ জেনারেল সেক্রেটারি চার্জ আনো বুঝো লেখা 1 সেপ্টেম্বর আবু চিন্তা तब उनके थानसा नि मारियो के बुकरिखा थानसा बुबगरा नि पर थानसा ताबु तर कागबा क्या टीएसपी का कबमा सीनियर लीडर ऑफ मथाव करिखा अब हाय सिनारियो लाई थांजा सालकिसा सकांगनो का उमासंखौ स्टेटमेंट रखा जे आइनबिधि नि ऊपर आपनो तो इले दिन फिरो बंगा है फर्स्ट ऑफ ऑल खाय आं लगे खबरनि आं दङ बे बुबगर लगे जगदीश ते मेबर कुमार जों दङ जों 2 तारिखआव सानजा 6:30 नागा 7 नागा मालायका पेलेसो बुबगर नुमुहनि जगदीश न साका जों मालाय गे आरो कक्स खालायका गे आं परिष्कार साका जे जों तो त्रिपुरा मथानि जे डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जों बनो सापर्ट खालामनो मगे जों नोंबाय एलायन्सआव थाङो 2021 नि एडिसिबुट এবং जों आसा खायो जों दाबो थानजा दंनाय एलायन्स हिसाबै जुथ पार्टी हिसाबै जों दंनाय नंनि आन्दोलन जत दंमानि जों पार्टिसिपेट खायो बे राजाबो गसिगा ओके जों एलायन्स हिसाबै दंनाय बे दाबो खानाखा इखौ दाबो नों जे सामानि बे आं नुखा जे उमाशंकर आकब सागा जिकुस करिगा इनके तंगे पार्टी के तरफ है बोले करिगा मन बोबाइ के प्रमाण दिखबा हाउ व्हाट इज द प्रूफ जे एटी को आइनबिधि रिजर्व का बसामै बे दं याबले चीन पार्टी तो कोनो सिद्धांत ना जे रिजर्व का एकमात्र चुक्ति खेलेगा एग्रीमेंट आका गोबाय मथाबाय किन्तु मथान तो आदि को चुक्ति बंगम थाका बंग रेजिस्ट्रेशन फाइमन बगे काजे जोंबाय तासे बिमु टीएसपी रखिजे फेर जों तो मथाबाय दाखो जों एलएनसी बे जों राजनाव साका राजाबो गसु कुना आपत्ति करी ओंखाय तो टीएसपी के तो बरंनि बरक परा आलादा नि थाखाय सो के बरंनि जों कुनु चुक्तिबो करी लिखित बरके साव जे सादाखौ जे दंमोन आं खानाखा गासै तब के त्रिपुरा सरंनि बागै हांक्राय जतन आइनबिधि बनायो टीएसपी बनायो त्रिपुरा मथा बनायो त्रिपुरा लैंड नायो आईपीएफटी को त्रिपुरा लैंड नायो के तामनि बागै आसो गोबां रिजनल पार्टी आसायना नांका आसो आसायबो तुमुनो दफानि बागै हांक्रायसि ख्लायमाय होननानै तामनि बागै तिनि मुजागाव दंना 1967 सालाव जोंनि त्रिपुरा सरन যারা লিডার দंनाय र বিশেষ করে শিক্ষিত যুবক চাকরি খাইनाय र आ समायाव बर फिल खायगा जे जोंनि त्रिपुरानि একটা রিজিনাল पार्टी दरकार जे बर आपरो बोलका ऑल त्रिपुरा हिल्स लीडर्स कन्वेंशन ने कांजकब्रव 10-11 जून एक कन्फारेंस कन्वेंशन दाबो आरो आ समयनि सीपीएम बा सीपीआईएम सीपीआई कांग्रेस गैयामो तब जे आदि आर जे सम्मेलन जे आसाय जाखा युवा समिति बनो जे साननाय र आ लीडर र बर जतन थानसाखैनो आपरो ओ जोंनि त्रिपुरानि एक्जिस्टेंस बागै नर्थ सेवन एक्जिस्टेंस तंगे कारण इनका 1949 साल त्रिपुरा जखन भारत सरकार हाबा
এবং আবনি পরবর্তী সময় তিনি নেবার যে দেশ পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান আর হয়তো যেভাবে 105 রিফিউজি হিসাবে ইনফিল্ট্রেটেড হিসাবে আরও হচ্ছে তিনি জায়গার মনে নেন তিনি যে অর্থনৈতিক সংকট সুরমুখা আবনো 8 কিনামগে 5 কিনামগে আফ্রো 30 years না আসাই যদিও প্রথম দিকে রাজনীতি দল দমে রাজনীতি নিরপেক্ষ দমে কিন্তু পরবর্তী সময়ে 1971 যখন মিড টার্ম ইলেকশন লোকসভা আফ্রো দ্রাউ কুমারী আং চাকরিয়া করে পুরা 30 years के বহু সাকা পশ্চিম ত্রিপুরা পূর্ববর্তী ব্রহ্মসাকা বিজয় রাঙ্ক আফ্রো জিবি যে ফাইকে ফেলে মানে নরমুখনা যে চিনি হা জমি ল্যান্ড যেটা 1960 TLR LR এক অনুসারে বংনি ইয়াবো থানা করিয়া বুনি ইয়াবো আবো থানবাইয়া আবনো উদ্ধার খানামগি আন্দোলন খেলে উদ্ধার বংখা 100% এখন 60-70% 80% জায়গা বিল মাখা পরবর্তী সময়ে নরনুখনা যে 6 শিডিউল অনুসারে এডিসি গঠনখা আবনা আগে রাজ্য সরকার ক্ষমতা বাই বামফ্রন্ট সরকার 5th শিডিউল অনুসারে এই জায়গা এডিসি গঠন খেলেন 6 শিডিউল মাখা 6 শিডিউল মান ফলে না তবু নিনিও আইপিপি আমলো ত্রিপুরা ল্যান্ড তবু মোটা বাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আবনো তিন দাবি দেওয়াটি চলে কাজে অরিজিনাল দাবি যে আগে 30 years মানমানি আবনো করে না পাই তবু কাজে মাই আজ আমি কো গিয়া চিনি রিগনাই বরক ইন্ট্রোডিউস কা kokborok রাজ্য বসে সিকিউরিটি উনকা আবো তো মানথি কতে পাংনাই না মানথি থাকে যেমন চিন্তা কো চিনি kokborok 8 শিডিউল চবনানি কনস্টিটিউশন অবশ্য মাই গে চিনি একজন এমএলএ 2006 সাল রাজেশ্বর দেব বর্মা ফ্লোর অফ দি হাউস অ্যাসেম্বলি ও একটা প্রাইভেট রেজুলেশন অধিক ক্ষমতা তবু যেটা এম্পাওয়ারমেন্ট বা খানা দ্য কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট 2019 আবো তবু সব কিছু রেডি রাজনাথ সিং হোম মিনিস্টার হিসেবে আবো প্লেস ক্যাবিনেট এবং আরও পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি কংগ্রেস নি आनंद शर्मा वो चेयरमैन वो अब कुरियोनो सबमिट करके बिनी रिपोर्ट स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट अब खाली पास कनेक्शन अब मा तो कहम चिनी एडिसी अनेक क्षमता बारी नाय गाबन बगे चलि एडिसी और चल सबना बगे चिनी डायरेक्ट फंडिंग राइट टू लैंड इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लैंड यूनिवर्सिटी जरा स्कूल एजुकेशन क्षमता आमतिराम बेबार जों दाबि खायदों तब आइन पिटिनबो खाते नरक ताइसारि बाइकमान फासिं थाङै दं नरकनि मूल दाबि आइन पिटिनिंगे हामक्राइनि इ हास्तेनि बर'नि हामक्राइनि बागै पॉइंट जेंडो नरकनि अबनति जे जोंनि आइन पिटिनि कोर डिमान्ड नाम दंलाय जोंहा दिनो 5 तारिखआव बरिखा गे एकटा दाबि आदिनो मिसुंखा गे आबो चिन्ता करो आं रचिनी दाबि थिं जे बुं सामाने नंबर 1 ओमफ्राय द कन्स्टिट्यूशन 125 अमेंडमेंट बिल 2019 बी पास्ड and implemented for the empowerment to Tripura tribal areas autonomous district council with the following provisions: direct funding from the central government, B, right to land including reserve forest, C, education up to university level, D, transfer of all departments under the state government including RD block, civil subdivision etc. in TTADC areas. अच्छा मन समझे एक तो कब सवाल आगिने मंत्री अबूर देव वर्मा एग्रीकल्चर मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मंत्री 2003 नि इलेक्शन of हारिखाय बनो आपरो 22 चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड त्रिपुरा खाइतो परवर्ती समय যখন 2005 इलेक्शन के एडिसी नि आपरो बनो आरो बसारिका এবং बनो सीएम 2007 बो निजी सीएम गय एडिसी नि अवस्था नुगय आपरो बेने फील खायगा
যে এডিসি কমসে কম 9টা ডিপার্টমেন্ট নিয়ে দরকার এডিসি এরিয়া ফুল ফ্লেজেড কাম করবে ইনি ব ডিক্লেয়ার খেলবে স্টেট গভর্নমেন্ট ব ডিক্লেয়ার কিন্তু তাকসু জরা আর 9টা ডিপার্টমেন্ট নি আবু তো 2007 नि খবর তার তো 2023 ফেল এবং 2021 সে লেফট ফ্রন্ট মামলে ত্রিপুরা মোটা ফেল এই যে 2021 জরা প্রায় 14-15 বছর সিপিএম কিছু খাইলেন দিয়ে যাবো আবেন শুন চিনি ত্রিপুরা সালনি এরিয়াও যত ডিপার্টমেন্ট হবনি বরং যদি এডিসি নি রেখায় সে কাম করতে সুবিধা নাই জনগণ শেয়ার অফ ন্যাশনাল রিসোর্সেস উইথিন এডিসি এরিয়াস মানে উনি ওএনজিসি বিশেষ করে একটা তে ওয়া বল টপ তসমো বুফাং রকম আবো শেয়ার মানে দরকার বরং ফরেস্ট নি বরং প্ল্যান ফরেস্ট রিজার্ভ gai ONGC masih nuria. TTADC be empowered to recruit its own police force. Abang bagi lathi wala police ni bagi bo bill pass kaje tu ADC tu kintu state government itu dia. Gabini anshul nan bagi komse kom abo implement kena tu. All ST inhabited contiguous areas within TTADC be included in TTADC. Mane ADC kan agini baksa kibiri jaka mane hadaratun jaka ADC ni bayro cinti plus area amti gilan tu abron job dikete Tripura Tribal Areas Autonomous District Council be renamed as Tripura Territorial Council and it shall consist of 50 members and shall be elected from scheduled tribes only based on adult suffrage. तब नरम नुखना आगे तो प्रथम तो त्रिपुरा हुआ 3टा डिस्ट्रिक्ट में और उससे 5टा में तब का बर्तमान 8टा डिस्ट्रिक्ट बिचनी वो एडीसी एरिया वो 8टा डिस्ट्रिक्ट किसी किसी ले तुम अनेक जगह बिची तो अनेक जगह कम इधर तंगे डिस्ट्रिक्ट शब्द तुम सुना बर अपन बगे ना डिस्ट्रिक्ट शब्द नो तो गए टेरिटोरियल काउंसिल के दिन से प्रपोजल लिखा अब से वो जे 125 अमेंडमेंट बिल जब सानो जब डिस्कशन हो बरो स्टेक होल्डर्स वो आनंद शर्मा कमिटी पर शिलोंग फाइगा ते 2 दिन तक काम हो गुवाहाटी आपलो सुंगा पनो संगियो किनि आईन बिदिन तरफ है किनि जे तान सम्मान मो अबतो गाय के कैसे कौन गए परिष्कार एडीसी अंडर 6 शेड्यूल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन अब एक्सक्लूसिव फॉर शेड्यूल ट्राइब्स और नॉन शेड्यूल ट्राइब्स नि कोनो और रिजर्वेशन तमना को दियो बरो बुद्धि मन बरो बुद्धि नाय ini gua atas state government onnan jaga kintu ADC wo berani aro bukan अधिकार करे karma exclusively 6 schedule is exclusive for scheduled tribes ai hina tabo onnan jaga kintu non scheduled tribes bagi करे त्रिपुरा का एकमात्र ओ प्रथम नंग से दिबा सीपीएम रो पर एकटा 5th schedule अनुसारे रिजर्वेशन खामनि एवं कुइलाते गिलान तमन 7 जन 28 जन बिसिन 7 जन तमनि नन ट्राइबल्स गयो आईपीएफ तसमो एटीटीएफ एग्रीमेंट रो 4टा कमिटी तब 3टा तम नेचे मेजे पुरानो अब बातिल माखने एवं 50 सीट न रिजर्व में चिनी निर्वाचन बगे एवं अब निर्वाचन माध्यमे सिलेक्शन 50% मखाय चिनो एडिशन बायरे 50% स्टेट असेंबली सीट्स बी रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा कमखा एक समय যখন त्रिपुरा मार्च गबाय इंडिया यूनियन में अप्रोचिंग त्रिपुरा सर मेजॉरिटी तो मन किंतु बंगनी बांग्लादेश बा आग्नि पूर्व पाकिस्तान रे बरफ फेमो को तीन जगह से माइनॉरिटी में एक समय बंग फादर भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दुगनाबानी अब आ समय दसर बसो मिसलीड नु खाइ मानसे मिसलेड रादर डिफेंस सेक्रेटरी आंदोलन खेगा दंड कारण रही आने हां बरफ मासा थु थिगा गाबो लया अब बंद होगा जार फले छुट्ट जगह जत रिफ्यूजी फेमिली जतन गरम दंबाय आबन बगेना चिनी प्रशासनिक राजनैतिक क्षमता बढ़ने बगे जों स्टेटआव एटलिस्ट 50% सीट जों दाबि चिनी एक्जिस्टेंस जों दाबना बगे all backlog vacant ST reserve post in state government departments undertaking be filled up immediately nok saibana tin jaga Tipra sara bihes ke bekar chala buri jatona sikete bekar abon pole tabo baksa ko chennai thango baksa ko mumbai thango baksa ko delhi thango hyderabad guwahati amdikai arora thangi chakri bakri ostomaste ke khaitome gainya Tipra sarkar ni হাজার পোস্ট ভ্যাকেন্ট অনেক সময় ডিজেল বং থাকো বছর 3 খাইখানে বড় ডিজেল উঠানো आ पोस्ट
ক্রিয়েট খাইয়ে এবং যেটা তোমার চিন্তি প্রসাদ বেকার না আবার বিশদ চাকরি চিনাবো দাবিটা কিন্তু নুবিয়াম টকটাবো KOKBOROK in Roman script be included in 8th schedule of the Constitution of India. KOKBOROK no chung Roman script by 8th schedule of the Nugget dabi kayo. Tangi himba 8th schedule of kakai ugo 8th schedule of kakai rang pisa mannai research kai mannai chin KOKBOROK ni development numnai onek borona sing help kai mannai lakha pora khnai boy sabungnani abor onek kisu research kai nai abor onek subida nai. KOKBOROK in Roman script be introduced in all educational institutions up to university level in Tripura, including CBSE, ICS. Taklai eta gomga dukhojona ghotona ga madhyamik porikhan somoyo norkhana khana Omorpura 50% headmaster bo Roman script be sinaria Uttar Kotor gabo la kokkaleka kokkaleka abone uttar sab disine ba unfortunately boti thake porikha ni কিছুদিন পরে বতি থাকা ঠিক আছে ইয়াং গভর্নমেন্ট সাইডে আছে কোনো আমি সার্কুলার ইস্যু খামতে তাও বনা সাও আবু সাওই বুটি সার্কুলার রই ববা মাগনাঙ্গো চিনি বড়রন রোমান স্ক্রিপ্টে রিপ্লাই দিনে রেখে দুঃখজনক ঘটনা আবার বলছেন ক্লিয়ার খাইনাই যে স্টেট গভর্নমেন্টের পরিষ্কার অর্ডার উঠো যে সিবিএসই আইসিএসসি ত্রিপুরা বোর্ড আর যত এক্সাম মানে আর রোমান স্ক্রিপ্ট বেশ সিনানি সুযোগ দিত আবু ক্লিয়ার কাট না Inner land permit introduced in TTADC. Tabu ya chung salai dong je ADC area wo pura schedule time ni bagi. Ta kaise kok tum 1960 TLR LR Act aroni 187 onusre section 187 onusre kuno 30% jaga mane tribal jaga non tribal chuna ko. Ja abono nugui asamoyo sukumai senmukto diden chief minister. Batam hika 69 tuan kata, bukan efektif kata. Afro tangi sengko ainu afukai muka Tripura full fledged state ya, central under Union territory. Abun bagai kendra sarkar itu ain pas kefi, 1960 ni, bukan. Bukan. Abono begini sengsawa je, je cini at least ADC area tabu khatan boro half maya lokal khai me na bagai inner line permit chale. Tabu jaga north east চারটে রাজ্য চালু করে যতন দরকার চিনি জায়গা অথচ আনফর্চুনেটলি চিনি জায়গা আমরা চালু করি অরুণাচল প্রদেশ নাগাল্যান্ড মিজোরাম এবং লাস্ট মণিপুর এই চারটে স্টেটও চালু করি চিনি জায়গা যতন দরকার না খুবই কিন্তু চিনি জায়গা গিয়ে পড়ার কারণ আংব এসএজিএস বা চিনি লিডার হিসেবে আইনবিটি অনেকবার নাম হয়েছে डेपुटेशन दिए आफ्रो किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश की एमपी वो जखन स्टेट होम मिनिस्टर वो साउ रिगला आइरो किन्तु चिनारो मानथांगा तांनि माखासे सैनिया नंगार सिमसि नाममोन सै किन्तु वो साउ जे यां उत्तर पलैनि नेतारो आबुरिना गसिया किन्तु रिदं रिसेंटलि सिरिका मणिपुर जिदिन बलगे वो आज बाकी तीन तक आगिन दिजा काजे चिमन बगिबो जोरदार मुभमेंट खाना दरकार Jagaisa cengdamu feel gayo nutun hemon dabi kelaika. General election to village councils of TTADC. Onek bosor naga. Tabu kuni nirbachan kari. Nor saibano panchayat ni jokon 73rd and 74th amendment khaye village level je khomata mani Bharat Sarkar. Ar onusare nirbachito janaprotidhi nam rang khorch khaina hankai. Bichin tabu nirbachito janaprotidhi kare Abang sengrang meya, edisi area wo, abang bagai tabo immediately abo andolan kena dorkar, abang cinta bika abo tu. Apa actually खूब important village committee, mana tabo village council इंदा. Terus agi CPM ने आमला वो खेमन bagai बड़ा committee शब्द लिया, किंतु अन्य जगह committee करी, जबन village council. Borong cinta biar abo tu. Olah sen जबन cini state conference mana, after naik tahu sebiji tu pada kerja mana. Tahu noroknya ain pitini berkata je KOKBOROK no 8 schedule daan noroknya dagi botong. Tahu KOKBOROK no bo script bay KOKBOROK no sinai itu buat develop kena. Script se sini congjagia kongtangan kai. Bagai 8 schedule kai mana? Congjagia ongkai apuna angsanai abo राजनीतिक decision itu. Non-political decision kita mungkin
ইয়ারকে আমি মুটি করি খাই লেফ্রন আমল একজন ভাষাবিদ বিখ্যাত ভাষাবিদ পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন হলে চিনি জায়গায় একটা ভাষা কমিশন নিয়োগ খাইজাকা বিনি উদ্দেশ্য কাইমখা ককবরক ব স্ক্রিপ্ট বাই সিনাই বা ব স্ক্রিপ্ট বাই ব্যবহার খাইনাই যে পবিত্র সরকারনি আজ রিপোর্ট अब स्टेट गवर्नमेंट प्लेस किया आज समय का जितेन चौधरी ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर आंगाफ्रो जनरल सेक्रेटरी त्रिपुरा ट्राइबल ऑफिसर्स वेलफेयर फोरम जों अब दाबि खालामो बखाय आफ्रो फैलाफोरा कक्सटास लिंसो आबन सोमोन्दो लाखे इलेक्शन गाना खै जखन चाकलेका सारा त्रिपुरा होइते आफ्रोके ब जे आपके जों गसु लिंसो बुझिगदा स्टेट गवर्नमेंट गसु हिसाबन बुबै हिसाबन কিন্তু কোনো অর্ডার অফারলি পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন ফুলগুই রেখাতে ত্রিপুরানি যারা শিক্ষা দীক্ষায় যারা উন্নত ত্রিপুরা সড়ক বরক যতন নাইও ককবরক ইউনিভার্সিটি স্কিম ওকে তাবো ম অফ দি মানে আব ট্র্যাক হাই সামাক লাইও পবিত্র সরকার ব লেফ্রন আমল খাই ওকে আবনা যে বড় বড় পরিচয় খেলি নাই বড় গাইড দিকা लेफ्रन ओरिएंटेड बा इनक्लाइन बर तो बरोबर साका जे चिन ककबरखाय रोमान स्क्रिप्ट न मोर माने एप्लीकेबल गाहाम केचे मुनंगो आंनि जिबो ककबर किजे सिं जों चिनि लैंग्वेज ककबर बाय अनेक इजी बानान दान कोनो प्रॉब्लेम करि गजाल करि काजे इम ककबर जों दबो हिनो जाबो पॉलिटिकल डिसीजन छे खाइलिया माने तिकिचिया एक समय एडिसो उपजाति युव समिति हाइका बर ककबरक रोमान स्क्रिप्ट बाय बय साबका लेफ्रन फाइका ना बय बातिल खेरिका पॉलिटिकल आफ्रो जदि बातिल खे आपन चलित हम काउने हम ने ताको बर नुखा जे ककबरक मैक्सिमम बर रोमान स्क्रिप्ट बेसी कोनो असुविधा गै नो प्रॉब्लम ये इंटरनेशनल व रोमान स्क्रिप्ट माने इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी डी आबरटा अब मोर नोन जब जागासे चलित इवन 1 year ठीक जे आंगुगो जखन बरो मेसेज रहरो मोबाइल व्हाट्सएप रो सी पर रोमान स्क्रिप्ट से बांग्ला से मैक्सिमम 1 year काजे रोमान स्क्रिप्ट अब कोनो असुविधा करे चिनि खप अब तब सरकार जदि रिया हिमबो जों अब चालु माथामनाय जोंनि जेराव जों व्यवहार माखानि आनि बासना आन सिया के साबसिन निबो आन कबना आन सिया के साबसिन निबो तब कि जे तब जे 2023 साल किसा सिगां ककबरक डेवलपमेंट कमिटी ने हास्ते हापनि बहाते डायरेक्टरेट एजुकेशन डायरेक्टरेट ने बहाते जे एकजन ने बुमुगि कैसे कमिटी खाइजाका ककबरक डेवलपमेंट नति आरो मास्टर दंगो एसिस्टेंट प्रोफेसर दंगो गेस्ट लेक्चरार दंगो आवा कि गोबां राइटार संग फैयै कैसे कमिटी एकजन ने कमिटी खाइजाका आ कमिटी वो डॉक्टर अतुल देवबर्मा बनो चेयरमैन खाइजाका वाइस चेयरमैन रामपद जमतेन खाइजाका कियाबा स्टेट गवर्नमेंट नो एसेंब्लियाव कक्ति साजाका ककबरक के देवनागरी बायंनायनि गोजाम मन्त्री रामपद जमते अकक्ति सामानि ताबु तै किसा बरो पाब्लिक बखातिबो ते खरां तिसै दं जे ककबरक न चर्चा खाई दंनाय मुभमेंट ककबरक मुभमेंट खाई दंनाय ताबु नंद कुमार विकास राय देवबर्मा रोहित देवबर्मा सं बिनय देवबर्मा लैंग्वेस्टिक ऑफिसर आबाहेरक नररुई कताल खेते किसा ताबु कमिटी खाजाका ककबरक डेवलपमेंट नि बुंगै इनके ताबु आरो केबो के ताबु साइबो दंगा जे देवनागरी न ककबरक न देवनागरी बे खाने चापुंनाने बगे कमिटी खाइजाका आबु निनि रियलाइज हाइकेबा खिरक मु ताम आं तो व्यक्तिगतभावे जे मिसा स्टाडी खाय ओमफ्राय ककबरक बिसेस करे मुभमेंट फर ककबरक जोंनि रुहि देवबर्मा प्रेसिडेंट बर बयबो आलाप आलोचना खाली शुधु लैंग्वेज निया जोंनि समाज व्यवस्था बिसेस करे जोंनि सिनेमु आबोलाया बसालाबो मुटिग्रिखा बगे तो बय फटामो मुटिग्रिखा बुंनि ताम बर खाइका दावसिन जरा
chini language ni bagi chini culture bagi chini tomung chamung na ba chini jakini sinmung bagi getabo borang ni ara hoi tabo chung borbai jogajuk dong gai chung nukha je বিশেষ করে নন্দবু ভাই বরক সিনিয়র অনেক দিন ধরে ককবরক সাহিত্য চর্চা খাইতেব চিনি রুহি দেববর্মা বঙ্গলিতে কয়েকজন বিনয় ঈশ্বর দম বরক হাইতো আরো কোনো জায়গা মালিয়ে এই অতুল দেববর্মা সম্বন্ধে আমি আশা করেছি রই তবে আं নন সাবানো যে जों त्रिपुरा ट्राइबल ऑफिसर्स वेलफेयर फ्रम खाइफ्रु 앞으로 그럼 비핵 비즈니스야 진단이 신이 사실 뭐 자기 비는 대보마 보다가 괜찮가 뭔가 뜻은 제라 뭐 그냥 비슷한 거 삼들 비는 거 그 잡아서 어제 흔히 분하고 이거 발가 비는 것이 뭐 마두리는 마두리 말해 그지가 한가 당하겠다 뭐 बरक है आफ्रो ऑलमोस्ट प्राय एवरी वीक से फै दिल्ली होते चाकरी खाई और बरक बिजन डॉक्टर बुझिका दिल्ली ऑटोनोमस अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और होते फ्लाइट भी फैयो फ्लाइट भी थांगो और फै इतना से वो जीपी बकलांगी हेल्थ कैम्प में खाई आंदो डॉक्टर धर्म प्रचार के मारे खूब ती फैना फैन है कॉक सका को बुझिका लगे ताम दिखलेगा वो महाभारत उपनिषद आबरनी फटोकपी आंसर काम थी नरम ओरिजिनल थिंकिंग नहाके 10 पातन होना 5 पातन में सीजे तंगे चिंग पड़ी ले मो जेरस कपी ले चिंग तंग पड़ी कभी जी ये आपरो है तो ना मोने कौन सका दे आर रिलेटेड टू आरएसएस सिंपल प्रोसेस आरएसएस ने लीड खेलों ना बीजेपी ना नगे जोंलो परबोती समय खनाका ओ अतुलबो आबनी बेकिंग बैनो बो एमएलए को कैंडिडेट का जीती का है कि बात गैराम पदो को और ग्रुप ना विशेष कर अभी जमातिया होदा गेपर जेतु समता होदा हिंदू धर्म ने एक पार्ट आरएसएस हिंदू धर्म आल लिंक है ना वो मान बुझिगा गेपर तब प्रम जे सवाब खेने देवनागरी हिने बांग्ला के बांग्ला हिने ओरिजिनल थिंकिंग न करे चिनी নিজস্ব करे थिंगो किंतु सहज उपाय इनका चीनी बांग्ला से सिंपल बाउन न तब सर्वर्ण व्यंजन बोल आम बांग्ला मीडियम पढ़ी है दिवा सर्वर्ण व्यंजन बोल चीनी पास बाउन न तब जब ये इंग्लिश बा रोमन स्क्रिप्ट के 26 तक 5 तक बावेल ते 21 तक कॉन्सोनेंट है यार खूब इजी अब उन विषय किसी तो मचीनी नांगिया जब एप शब्द चीनी नहीं है PhD चीनी टूनोता अंतर के तब खाइमा तब आंखे हिनो रोमन स्क्रिप्ट में के जों 26 तक पढ़ना उचित 3-4 खाने पर लिखे बोला भविष्य तो इंग्लिश लैंग्वेज पर लिखे जब मैं बोइस में खाने बोले फुटबॉल फ्लावर है दिबा किसी ने आर से एक एकदम बात के बिन बगी कथा लुम थने तैसे काजे बंगाबो पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट में देखायो सुजाको लिखा जोंटाबो आसे आरो जोंथ' साइनिया बंग बैकग्राउंड साबो बथि खाय बुझिगा ये तो बड़ा प्रोफेसर फेंका ठीक है है दिबा प्रोफेसर माने ना जाता ना सब जानता मैं नाम को गया है दिबा इनके तब त्रिपुरा सरकनि बागै जे रोमान स्क्रिप्ट जे आसो खरांथि है दङ आसो बिसि कलकमा कि नामा बिन सानि फैका ताबुक सितेतै पजा फिनि रिमानि आबो बाय त्रिपुरा सरकनि बुसु Kogo ba skribo busu jorti agun hai ke busu jorti kul abo kla devanagari tak sapuri nei ba devanagari abo mane sanskrit sujako sanskrit language no tabo bosai ti sana magai onek chesta ke jo gome kintu abo kla hindi na pondo input khere nai mane bosia be ke bo south to pura blank kaje devanagari abo kla जोंथ' फाइटि थानाय एवं जों दाबो कोनो आइडिनो रिअर्गनाइज खालामनायनि बागै आबोनो मेइन जे जों जोंनि भबिष्यत प्रजन्मनो जों डिसिप्लिन भाबे जाते जोंनि रेसपेक्ट होनानै जोंनि अखारावनो ट्रान्सपेरेन्सि अनेस्टि
আর কয়েকটা যে চিনি যে ওয়ার্ড কমনি আপনার বিভিন্ন পার্টি কারা খেতেছেন যারা যারা ফেনে ফেন চিনি পার্টি কাহাম চিনি जों नायनाय सारा त्रिपुरा बर' निसय रेसपन्सिबल हामबाय बायथागो कायसा काबु विशेष खलाय रिजनल पार्टी बिसिंगो त्रिपुरा सानि बिसिंगो नसिदाय त्रिपुरा सानि बिसिंगो ताबो आम हायके गोबां लिडार रो थांसानि लांगानि अंखरि थांबायखा त्रिपुरा सानि हामग्रायनाया बाय थांनि टिकेटनि मन्त्रि मुसुमानि आबोनि बागैसे जे महाराज जे थांसा खायमानि आरनि आलांगा बिसिंनि जतन अंखरबायखा आबो हायके गोबां ट्रेनिंग गै दंखाताबो एबं किसासे कुबुइ जेटा नुकजागि फायमानि थिनां लाइ थांजा जारा नुगि फायमानि आबो ताबो ताइबो काहाम के पिक्चर क्लियरिंग खानाय जतन सिनाय नुनाय रौ जे मानसुगि दंमानि ताबो टीएसपी काखा दिनेश देबरमा बै श्रीदाम देबरमा आइंगो चितो देबरमा एमएलए दंमानि आइंगो तंखा ताबो गियां आइएनपीटी बु काखा बाय थांनि हामक्राय टिकेट माना मुसुमानि मते इंना मुसुमानि बागै सिमिसि अमहायम दङ आबो बाय तिप्रासारन हामक्राय इंगिया बुखुके सावो दफा मथाना नांनाय किन्तु बिसिंगो पलिटिकली जेटा आबो दंमानि आबो उनके सात बायथां हामनानि बागै सिमिसे तिप्रासार लिडार बादालाय दंसो आबो नि एसेसमेन्ट बाहाय पलिटिक्स बरफ फैगाखै बरम एकटा एस्पिरेशन दं जतन पलिटिक्स बायगाय जनप्रतिनिधि इलेक्टेड एमएलए नि मन्त्री मुख्यमन्त्री हेदिबा अब तो नेचारल अब आं जदि इन अब ठीक है केना बसाय कौ बुझियो गे तबो ई जे माने नेतृत्व जरा सानाय बरक जे खाली मन्त्री मांगिया एमएलए मांगिया बिथांखै नों जे एमएलए सिलेक्शन खायब्रु NDC ni bagi selection khabro what is your policy is there any transparency जों तो नुगो साइजों जेखाय नानान प्रेसार हयतो कनथाङा मुइतो गरिखा आमते रुंले गाबो एकटा कमिटि खायै चम थाखाय बेकार नखौ आन मथेथा एकटा कमिटि खायै साबो काहाम साबो हानिया युजफुल साबो नंगिया कम देसायमन मेया रांचानाय दे जाया प्रश्न फाइबले हाँ वो जनसाधारण में तब तुम तो दुनिया हाँ उरे से जुड़े बसा है क्या अब दिल उंगली काजे ठीक है सर अब एक पार्टी ब्लेम खाई ना जे बड़ा मुटी में तब बुरी पार्टी सुनने से कॉक सही लाभ के है दिबा सुन तो तब नोरा नुखना इंडिया एक जूर आता इस्ता दो ताकि पढ़ो तो हाँ तब इंडिया में किससे लेकिन तब राजा दांग सका जोंबो जुट नुले टू पार्टीज टिल डेट बोलो बांफ्रम दाताम खबा बोलो बांगमामले है दिबा आर बिनि पॉलिटिकल पार्टी संसामान नाहारमुनो एलायंस न खाइ थुमानि तिप्रा इंडिजिनस पीपल रीजनल एलायंस तिप्रा हा बुं थुमानि तिप्रा हा गाबनो एसेसमेंट बाहायमोन क्लियर के आपनो एक्सप्लेन खाइ अब चिनी जे बुजिमानखाय एलायंस दङ जलिमानो जों गाहामके बुजिना लांनाय साबो जेनिनिया दाबि दावा खायथानि बुसै सेक्रिफाइस खाने बिनि मेन्टालिटी दं खालि बुखौ एसिनि सामोन बुनियो बे जनसाधारण ठीक खायनाय बनेटा बरबायथाव बनेटा कामखाय बुखौ इगोरसा नाता तालखलसा बाक्सबा स्मार्टली कक सैथागा पारुन थागा किन्तु बारे बारे नों स्मार्टली पारुन नियो हाया दिबा गे आन मते गे ठीक है जनसाधारण को बुझना ना कारण हिंगे नहीं मेघालय मिजोराम नागालैंड बंगार तो कोनो पार्टी नारी बुद्धि है बोले बड़ा इंडिपेंडेंट बड़ा बुझाओ जीवो जीतु बंग नहीं एक्टिविटी नहीं किसी नहीं के टांगेबा बामफ्राम समय के आप खो कलाइके जे बुफांफ्राम दा बुसारी बुझितु हाँ गुन्डागिर बुम करनाय आईपीएल नि समय उनकसे बामफ्रामनि 25 बছर नरनामगै आईपीएल बाय अनेक कक सालायगा लास्ट मिनिट नरेन्द्र कगिसंगा जॉइंट एक्शन कमिटी आईएनपीटी कमानी न बुझलगि थांगा थी আছে যে বড় আপরো হয় হুল্লার খাইগে অনেক কিছু লুকানো না গে তাবো টিপ্রা মঠো ফাইगा তাও টিপ্রা মঠা জিটিকা খাইতো কা
जोंनो दाखायदिया ओमफ्राय जों नं लबि दं नं कां गाहामो जों सावस्रि नं लबि दं दाबियाव जों कुनु बिसय ता तिब्रा माथन फाजेति काइसा को कासाइ दङ जतनो पलिटिकली एक्सपीरियंस करे जतनो युटनो फुलपार याफार का महाराजा किंतु बरमनि बिसिंगो एक्सपीरियंस होल्डर करे बादे ता पलिटिकली डिसीजन पान हिंदी बा प्रशासन चालना पान हिंदी बेलाइके हिबिजि बिंगी दंखा तिप्रासारनि बागै थिनानि तिप्रासारनि बागै बेलाइके हामिया आ एटिट्यूड बा आ जे दाबो कुन तमानि आबुनि एनालिसिस फिराव मिनि बाहाय KOKPIN खा तबो प्लेन स्पीकिंग जता नुकमानदा जों पत्रिका जता नुकमान ये कয়েকদিন আগে बुबाग्रा मुख्यमंत्री मानिक सवाई मालाय साइसु पत्रिका रिपोर्ट होनसर आं तो सही गेटेन दिन के अन्य मंत्री रो मालाय What is he? Basawa. MDC. Head. Dia buat Tipra Mothani number 1 leader. Kintu ADC ni prosesan bagi dabi dawa khenele are number 1 ke sabba. CM. Betul ni CM natlang apa? Guys, जे leader से administration संबंधे ऐसे अंगिना ने experience ने कहीं हिम्मत है गई बिनी अल्लाह तमें तो तम सीने बदे अभी ना उराई पर ऐसा नहीं क्या Now সবচেয়ে আরেকটা যে বিষয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হোয়াট ইজ দি সার্ভিস অফ আওয়ার ডিপার্টমেন্ট আজকে শহর অঞ্চলের কথাই বলি কি সার্ভিসটা হচ্ছে লোডশেডিং হচ্ছে বিভিন্ন অফিসে বিদ্যুৎ দপ্তরের তাদের গাড়ির কোনো ব্যবস্থা নেই যারা রাত্রিবেলায় সার্ভিস দিতে যাবে দে ক্যানট গো বাই ওয়াক আমি যে এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করি আশারাম বাড়ি আই ক্যান টেল ইউ একবার যদি সেখানে লোডশেডিং হয় গড অনলি উইল রিপেয়ার দ্যাট 3 দিন 4 দিন বাদে স্কুলের বিভিন্ন স্কুলে যেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবার দরকার ইট ইজ নট দেয়ার এই ব্যবস্থাগুলো উন্নতি না করে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করছে কি কারণ দি পিপল অফ ত্রিপুরা আমরা যারা বিরোধিতায় আছি বা সরকার পক্ষে যারা আছে আপামর ত্রিপুরার জনগণ জানতে চান কেন এই বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হলো উইদাউট প্রপার সার্ভিস দিস ইজ আ কোয়েশ্চেন আমি অনুরোধ করব রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলা যে কি সার্ভিস হচ্ছে এবং কেন বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হচ্ছে দ্যাট হ্যাজ টু বি এক্সপ্লেইন টু দি পিপল এবং রাজ্যের মানুষের কাছে এটা বলছি সরকারকেও বলছি অনেক রাজ্যে আমরা দেখেছি লাইক ইন দিল্লি এটা তো ফ্রি ইলেকট্রিক সাপ্লাই বা পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়ে থাকে পাঞ্জাবে ইট ইজ ফ্রি অফ কস্ট যেখানে অন্যান্য রাজ্যে ইলেকট্রিসিটি বা পাওয়ার সাপ্লাইটাকে ফ্রি মানে সার্ভিস দিচ্ছে জনগণের সাথে আমাদের এই রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল এরা বৃদ্ধি করছে উই ওয়ান্ট টু নো ফ্রম দি গভর্নমেন্ট যে এটা কেন হচ্ছে फाइनाय 14 तालो खुमुलुंग लुकुथुम पान्दावो गोबां बररकनो तिप्रासानि मानथै सक्तनि बागै खरं तिसालायनानि बाक्सा खाय आबुनि बागै तिनि खुवा जाम्पा आवार सितेस स्मृति हलनगो तिप्रा मथानि बखाक्ते कायसा कक्लाम चाप्लाय जाखा आरो मानजाखा लीडर अफ अपोजिशन अनिमेश देबर्मा एम अनंत देबर्मा तिप्रा मथानि खुवाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश देबर्मा खुवाई जुनाल चेयरमैन विशु देबर्मा वाइस चेयरमैन खकेश देबर्मा आकर्षण मानजाखा तिनिनि मीटिंग खलायमानतये लीडर अफ अपोजिशन अनिमेश देबर्मा कक्थुमना रुंनि बसखंगो दादाक सिदाक अंगै साका
फाइनाय 14 अक्टोबर तालो खुमुलुंग लुकुथुम पान्दाव मेघालयनि सीएम कनराड सांमाति बिनि कैबिनेट मंत्री रगबो मानजनाय होनि सायमानखा ताबुक चाम्पाहावारनि सिटे स्मृति हल बसकांगो फोसालायदों इनि चिनि आसारामबारि ब्लक कमिटिनि गुरुत्वपूर्ण बैठक थांगा फाइनाय 14 तारिख चिनि मेगा मास रैली जे मेगा मास रैली चिनि बोबाग्रा दंनाय चिनि उनकोनि बोबाग्रा फुनखाय दं दाबो ओ मेगा मास रैली वो मोसां कनरेड सांना वो मेघालयनि मुख्यमंत्री बिनि कैबिनेट कालिक बाय ओबो प्रधान अतिथि ओ मेगा मास रैली फाय बोबाग्रा दैजों जत दंनाय आरो त्रिपुरा सारुनि मानथाय सप्ताहनि समर्थन खायखौ दिनैनि गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत नाहार चिनि बरमगोनां एम अनंत बाबु दङ चिनि जोनालनि चेयारमैन वाइस चेयारमैन सब जोनालनि चेयारमैन दं बोरै बदलनि आदं जोग्रक ब्लकनि प्रेसिडेंट सह सिक्ला बदलनि जत चिनि तांफां रक दिनै दङ जों स्ट्रंलि सिद्धांत नाहारका चिनि सेंट्रल कमिटी থেকে बोसोर फान्ड फायाबनो जों नाहारग्लाक आसारामबारिनि 2000 बरक जों थाङै अ जनसमावेश अंशग्रहण खालामनाय এবং फुं 10টাवनो जों अरनि कुतुलनाय কোনো জায়গা आसारामबारि থেকে खुमलुंग 1 घंटा बायबो सौगैयो আবার ফার্দেস্ট কর্নার দিকে 2 ঘন্টা বাই थां सौगैयो जे কোনো प्रकारे जों 12টা बिसिङाव मयदानाव हाबनानै जों जायतकनाय जेहेतु एकटानि जनसभा आ टार्गेट जों नाहालायखा सिस्टेमेटिकली गारि रक जों बगलायखा दिनै म जनसभा सक्सेस खालायनायनि बागै जोंहाय हास्तेनि जत ताकुकै जों जतनो जायतगाननि जों खाख्लायो त्रिपुरा मथाय ब्लकथुम बोबाग्राय ब्लकथुम আমি দেখেছি যে আমার কোয়ার্টারকে নিয়ে আমার সরকারি আবাসকে নিয়ে কেউ কিছু লিখতে চেষ্টা করছে মাই ডিয়ার নিউজ ফ্রেন্ডস জার্নালিস্ট এবং সমস্ত মিডিয়া হাউসের মালিকগণকে সম্মান দিয়ে আপনাদের বলছি বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমার প্রাপ্যটা হলো একটা মিনিস্ট্রিয়াল কোয়ার্টার পাওয়া ওই কোয়ার্টার আমি শুধু কোয়ার্টারই চেয়েছি আমি কিন্তু আই ডিডন্ট সে দ্যাট আমাকে 50 লক্ষ টাকার 1 কোটি টাকার একটা কোয়ার্টার দিতে হবে তৈরি করতে নো নাথিং আই ওয়ান্টেড অনলি ওয়ান এখন ইঞ্জিনিয়াররা সেখানে কি এস্টিমেট করেছে কি করেছে পত্রিকা পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম এটা সরকার সিদ্ধান্ত নেবে আমি যে 6 মাস ধরে কোয়ার্টার পাচ্ছি না আমাকে সমর্থন করে সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা লিখবেন যে সরকার ব্যর্থ হয়েছে লিডার অফ অপোজিশনকে উইদিন 6 মান্থস 6 মাস পেরিয়ে গেছে এখনো কোয়ার্টার দিতে পারছে না এটা আপনারা লিখলেন না আর উল্টো আমাকে কি বলছে যে সরকারের সাথে মিলে মিশে এটা এই কাজ সরকারের সাথে কোনো সমঝোতা নেই and if you have any proof তো সরকারের সাথে সমঝোতা নেই বলে আমি আকাশের নিচে খোলা আকাশের নিচে থাকবো ইট ইজ নট কারেক্ট আর আমি কি বাস্তুকার আমি লিডার অফ অপোজিশন আমি কি করে জানবো যে কত টাকার কি এস্টিমেট হয়েছে কি টেন্ডারিং হবে ওইগুলো আমি অনুরোধ করবো এভাবে লিখতে আমি কোয়ার্টার পাই নাই এটা আপনারা বলবেন সরকারের নজরে আনবেন এটা হয় নাকি আর একজন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যিনি ওই কোয়ার্টার পাওয়ার যোগ্য কিনা আমি জানি না ওনাকে তো দিয়েছে স্টিল লিভিং এটা কেন অনেকে লিখে না পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী থাকুক সেখানে আই হ্যাভ নো প্রবলেম এটা সরকারের সিদ্ধান্ত আমি তার বিরুদ্ধে যাব আমার বক্তব্য হলো আই সিটিং এমএলএ স্ট্যান্ডিং দিন আগে আমি গিয়ে দেখেছি কি বাজে অবস্থা এই কোয়ার্টারের তারপর তো উত্তরও দিলেন না আমার
আমি জানি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন এই ইয়েগুলো দেখেননি। যে সি পার্ট অফ দি ক্লিপিংস এখানেই আছে, আপনারা দেখবেন এই ফাটা জানালা, ইউ সি এই অবস্থা ওই কোয়ার্টারের পেছন দিকটা আপনারা দেখুন কি বাজে অবস্থা। এখানে থাকবো আমি? এখানে থাকতে পারে? পত্রিকায় হুট করে লিখে দিয়েছে, উনি কেন কথা বলছেন? কারা আন্দোলন করছে সরকারের বিরুদ্ধে? গত 30 তারিখ এডিসি এরিয়া বন্ধ গেল, এটা কি সরকার সমর্থকরা করেছে? নট গুড। এবং আরো বৃহৎ আন্দোলন হবে পূজার সময়। আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, গ্রামে গঞ্জে দুর্গা পূজা এটা আমাদেরও পূজা, আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে আমরা ত্রিপুরারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি। আই এম ওয়ান অফ দেম। এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয়, এবার তো দিচ্ছে না কাজ, নো এডিশনাল ওয়ার্ক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো, আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না, মানুষ কিন্তু বসে থাকবেন, আপনি জেনে রাখুন। নেই কাজ, ইউ বুয়েনাস ওয়াই ডিএম ধলাই ডিএম। মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে। আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া হতো, এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে। দিস আর দি থিংস আপনারা হাইলাইট করবেন, আমি জানি এই বিষয়টা, মানুষ জানুক, সরকার জানুক। সরকারও তো সবাই খারাপ না, কিছু ভালো লোক আছে যারা ভালো, ক্যাবিনেট মিটিং এ বলবে, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে, আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি, বেশি করে কাজ দেওয়া হবে, so that they can enjoy the puja. এটা আমার দাবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল, আজকে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবীদের একটা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে 2023-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসছে, নাম না করে আপনাদের দলকে, যে নতুন উঠে আসা একটা দলের সমর্থনের কারণে উঠে আসছে। আই টেল ইউ ওয়ান থিং, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে আমি সম্মান করি, আই হ্যাভ নো পার্সোনাল গ্রাজ এগেইনস্ট হিম। তবে একটা জিনিস ওনার বোঝা উচিত, অনেক সময় বয়স হয়ে গেলে মানুষ বাচ্চাদের মতো কথা বলে। এটা আমার পিতামাতার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি, আমাকে যারা সাজেশন দিত আফটার 70 ইয়ার্স অন্য ধরনের কথা বলতে শুরু। ইন ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট, হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট? ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্টটা হচ্ছে আমি আরো দুইটা দলের বিরুদ্ধে ফাইট করি, ইট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। Tipra Motha lost so many seats because of BJP. Tipra Motha lost so many seats because of CPM. দুইটা দলের জন্য আমরা লস করি। CPM lost many seats because of us. CPM lost many seats because of BJP. And BJP এরাও কিন্তু লস করেছে কয়েকটা, এরাও লস করেছে, বাট ইন ওভারঅল বিজেপি একটা ফায়দা হয়েছে। এই ফায়দা ইট ইজ বিকজ অফ দি ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। না হয়তো আজকে ওনারা এই কথা বলছেন, ধনপুর এবং বক্সনগরে কংগ্রেস আর ত্রিপুরা মথা আমরা প্রার্থী দিই, কি অবস্থা হয়েছে। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং দেম। এই যে বাজে একটা বক্তব্য করে মানুষের মধ্যে ভুল একটা ধারণা সৃষ্টি করানোর যে চেষ্টা হচ্ছে, আই কন্ডেম ইট। এটা উচিত না, মানুষ বুঝে গেছে। অনেকে গ্রাম্য বাংলায় বলে মথার কংগ্রেস প্রার্থী দিল না, তারপরেও সিপিএম কিচ্ছু করতে পারলো না, সিপিএম এর প্রার্থী নিজেই নাকি ভোট দিতে পারলো না। সেদিন বলছে যে সিপিএম দিয়ে আর কাজ হতো। আই ডোন্ট নো, দিস ইজ হোয়াট পিপল টেল। আমরা কি বলেছি, একের বিরুদ্ধে এক যেন লড়াই। ত্রিপুরা মথায় কিন্তু আমরা আমাদের কথা রেখেছি। যা ভুল হয়েছে গত বিধানসভায়, এই ভুলটা আমরা হতে দেব না। উই ক্যাপ্ট আওয়ার ওয়ার্ড। তারপরেও যদি
statement from a healthy leader, responsible leader, যিনি 20 বছর ত্রিপুরাকে শাসন করে গেছেন, I think I would love to hear much more positive comment from you. Thank you. Belakana nang mani kok no question khaita mane jora bai milewi question khai mani belakana nang mani kokhe ornyo haisi chini nai mani ang bu masobu hor sala bono ang belakana wasobu thangnai jeng nokha 2016 no जेफ्रा IPF रंगनि कोतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरोनो गुबुन दफारंगा के आफरोनो तिप्रा सारंनो मुभमेन्ट खाय तामासिथों नै हमानि केबा बनि परे इमिडिएट जोंनो खासिन बुबाग्रा चिन दफारंनो दैदुल फायमानि आरोनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोना आंने सानानि मुसु जे जेफ्रो चिनि कम्युनियन हनै जेफ्रो तमने चिनि कुंबारा कुंकलक नै इंलाय तंफ्रोंगा केनो अ सामुदाय रंनि बो किसिसा तमाय सासनाय मे आबो किसा बाथाक मा हायनि जमखा सिनि बररक फायमानि थांमानि र जेफ्रो गुबाग्रा सिनि बररनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफारसनो सके टुकि ररा या हायनि थांफ्रोंगा केना ता बाहायना हाय बखावार लायै ता बसिनि बररक सिक्ला सिक्ले रते वाइसा माने बरबाय गुबुल गुथु खलायै अंखरमानि नुकजागो इनका अर जागाव आं सानानि मुसुंमानि गानके सिनि बररक आनि मखलबो गोबां मा जागानो गलायो जे खुंजुबायबो खोनाव गोबां मानो रिपर्ट गलायो जेहेतु आं अमेन कमिशनार दंयै फायजाबा गोबां मा बोरैरो आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय इंगै दं सिनावरा आगरतलावो सक सालाय दंखा गुबुन दफाराव बाय अनेक समय पुलिस बाय बरंजाक माने नुखा आमन्त्रिबो दङ केस दे ड्राग्स बसालायो ड्राग्स नालायो गुबुन दफानि चलाराव बाय कायसा रुमो खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय इंलाय बाहायके रिपर्ट लायै चिनि बुरिराव ता तिप्रा मथानि माने TWF नि हसिना तिप्रा मथानि बुरिराव अनेक जागाव जों साइबराव जों किसा नायसना नांनाय केनो बर रिपर्ट बराव केनो थानाराव बाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय खायफानो अर जागा आं सानानि मुसुकुमानि हाके आगिराव आं नेरनो सावो चिनि दफारं अबनो नां सानानि मुसुबो गार्जेन नंनाय र जारा गार्जेन नंनाय र निनि बसा जे आगरतलाव ता माने बाङै दंफाय आब्रा न मा छिनाय जारा एजुकेशन खायनाय र परासुना खलाय तमानि बसाबो बाय दं बो बाहायके दं नों जे एजुकेशन खायनानि हेनि र रहर बो ड्राग्स ले नाय दंखा बा कोनो कायसा गुबुन दफानि चलार बायदे तमां दंखा आबरनो नों जदि खेल खायमे आंखे नों साया वेरेगा तांगैनि बसाना आगरतला रहै दं माने आबो ताम मिनिं नै बा ताम अर्थ दं नाय होनो आबनि माने गार्जेन रना आं सानानि मुसुङो नेने बसा बो बाहायके चलै दं बाहाय ngै दं तांनि सरायरो किन्तु आं जदन थाबा आं खरसा बुमा आं सायमानो तांनि सरायरो किन्तु जों सरायफ्रनि हाया जों अख्रा रंनो बाचिन आमा बाबा रंनो जों हकेनो बख्र कंगै बर 10 टा ककलाय सायफानो जों बख्र कंगै आमा बा खरायो अख्रा बा खराय हाय हिनाव किन्तु तांनि सरायरो हके बर तमाने साक्सानो रंजाक माहाय साक्सानो सिजाक माहाय इंग्लिश परीक्षा हाके एकेबारे बेलाय सिसखा अमा हायरा एकदम बर मनोभाब नुकजाक माहाय मा दंजाक हायन बागै अनेक समय मा फासाया नुयाके परेरो फनो मा फानि कंनो इग्नोर खायो नोर ककनाना नेनाया आते कैसा बिस्फोरक कैसा चिनि या फाउटै तमने के मोबाइल बाके गोबां मा जागाव चिनि बरक गोमा माने नो एकदिक दे ड्राग्स आरो एकदिक दे अमायके तमं लिगि लागाय तमं बेजला तंलाय मानि इनका अबा हायरनो जों नायनाय खाय मोबाइल बो कैसा अरनियो मीडिएटर हायङै दङ बरक देरा थानिवो आबनि बागै जारा गार्जेन नायरनो अ सानि जराबा आं सानानि मुसुङो आं आगिबो साखा ताबो सानाय बिसेसकै बुरिरं खाखाखेनो जों तक्तै प्लाम पायो वाइसा चिनि क्यारेक्टार दाग नांखाखाय जों बासाय थांनानि मतो सारा जीवन जों तमानाय जों सोसाइटियाव बासाय थांनानि मतो बेलायखेनो तमानाय केसेबङै पायो आबनि बाङै चलारक तो तमानाय बरक तो किसा मिरि कुगुनो चलारक तो मिरि कुगुनो हाय हमफानो बरं हांखेन ते किसिसा बरं ने बदनाम अंगिया तमाने हांखे
Burini ke ta kai sa ke na kono ko dera korong lai kan ke burini ke kono ko ta pregnant pang ka ba te ba dera lai ka nana te ke burini ara no te bahai na tamane tong kosor sa kosor hai ngi pai abani mai burini guardian ro na sana ne musungo transparent ri sumaro ri je sumani chini phatane na ta bo phatar hani boro ro ne kaisa ri sumung ro no adopt khaina mani onekta jagao boro business khainani bangi khainai no cinema o no ta ba chini mobile ko bang ma phatar hani tong sa mang kam sumung ro nok lai inke boro haikena charai ba nai thok na ne mo sui chung lai ba thing ne hai pha no aro jagao sung ma bo jok thai chini busa bo teina buri ro ni garji ro no bises kyang sanan mo bo je phala phili ke ka ri sumani even chung buri ro bosi chini mokolo bosi chung kupur no ka kupur kosom no ka kosom nok mani hai boro ne pen bara bara kang lai sinai sabori kri roke poder pore ri tight chung lai sinai bara bara boho kha kri sikri kha obar kabang ma chumano tu yei ang waisa pro bokok saka hoyto ni ro ta bo next generation ra ano jole phamana ba jara guardian ro ma ma ke musu khlai ro na musu tonne ni ano jole phamana haban ang practical no se kok sawaisi buino saya khlai phaisi da ano tui nang saya khlai phaisi di he buino invite khai ma hai ngo bori celaron mokol thang hai si bori ron thane borgo celaro borok le borne attraction nang hai si tar mane ang je celano invite khai mani hai ngo je ani posak porishod bai o celano ani posak no bolai boro ano saya khai phaisi thai invite khai mani hai ngo aban bagi joto jaga wono celaro no saya hai ya bori ron saya hai beklai ya hai pana buri rong no sung borok hisabe nai ne kan ke buri rong no mane om hai ke loop ungjang nai jinis ni bokhro ni simi yakung zora tong abani bani aborno sikyot ke toma ke sung sonman bai toma nai aborno sung rokha ke toma ya ke sung tokti he lamui thang nai aboka buri rong ni life abani bagi ang no abono no sana ni musu tabo kabang ma no zara zara no bai ko bunda phara bai mia pro sin quarter bus kan tei chala masa te leja chala khana hatar hane boro or buring khana sin hane boro ri bai ke sungja hamale haba khok saja saka ke ri sikri kha haka oboti ke hingi thangmani nokha ang belai tabai sanai bakha kosto ngo sin boro ro tamai sanai fisher tamam bang nai sisi saimania haino kobor wai jama hai skrai munang za khai sing tongse ek salar drugs salayo ek buri ro oba hai klai tamanai buri ro porton to drugs nao ngata kamung sumuno toi bahen kabama jaga baro bobishot namali angi pai bono phala filio mama bai baksa salar borno look hawi borno tektor mang sithang ya ke bon porasona klainani bon disturb ta fisher says Ika oma haike directly indirectly buma bupani boses o buri bosane chala bosane live boses oba haing mano rokha khaina ninga kai joto no mia okling khana chini LP bosakha a metro no toyi angbo kongno no ri se sana ne musung je tabo puja phaitum puja bo mana ne ke ri moroma paile onai kubun do pa khable byabasa khaina jur ka haicha goi tong nai angsin borong ha khable na boine buma bo pa boine rabar raja bo ma busang sini boro genang tongba sakri tong ya kedeng ma bekar mangsi ka a kosto khlai ro hojang nai serai ro asake khasiat abo ngana rang sanlayo engagai tamanai pode pormanai paidani bagai ma garje ro no ma pressurize khlai leyo apani bagai ni ro nang sana ni mosu chini dopane rang puisa ang ke chini dopana ro thangya ব্যবসা sabo khaiba puja ni bo mungi ব্যবসা khaine ro ka ko bondo pharoksi Chin ma basa osamodai khlai thani wo chin ma basa kaisa arne byabsa khlai business khai ma basa la asok nai tong dosala ri phalnai hoite arambho khlai juta phalnai hoite joto dunia phalnai joto byabsai ingkhana kubun do phasi ingkhani ro boroni joto ne rang boron thani dalai ro phainai borong angkhana ganang khawnai arni ni basa angkheblen tamahanai buini salaro bai thangsenai pode por nung sinai cha sinai amake kobor wai jalaiunai abani bangai angni thane obono sana ne musu jeng tabo minority microscopy tama jorawo jeng asak kirma sangsa bobishot krin nang o hawo tomo de thangma sino thangmania jeng bom hai jagao soklai sinai om hai kirma sangsa no toisi sangla juddo serolai tomo om hai jorawo ang jotto guardian picture rai ronang khoraina ne musu ang boniro ne buma hai no dopane kaisa buma ngai ani dopane jeni bosa pangtang bo ani bosa nang nei ang khatori saw
आं निरन थानि गार्जेन हिसाबै साव प्लिज निराव अमायके असामताय थांनानै हनै गार्जेन रो टेक्ट तानोदि एबा खानो जारा कुबुम दफा बाय गुरिनाय रो निराव लासिदि कमा जाबानि न वानादि निरने भबिष्यत करिखा गोबां मानो खाबले कुबुम दफा बाय कायजागै उलो बुजागै तगजागै थानि ने मा फाने आरो रांनाय दि हजाबो मा फाने आरो थाङि नों जागाबो मुसुरिनाय दि हजाबो गोबां मा महिला कमिशनबो कमप्लेन सबाय सिनि बर' राव माइक्ला जुदा कुबुम दफा बायके कुबुन दफारं हांखेनो सोलारो नायनि माने कुबुन दफारं हांखेनो बेलायखेनो आं बनो माने स्टाडि खायो कुबुन दफारं के बेलायखेनो बेहेया सिनि बोरैबो सारावनो बर' माने रांके सारो फानो गिफ्ट रय फानो सिनि सालाबो सारो तो गिफ्ट रवानि पाथायासि सिनि दफानि बिसिङो कुबुन दफारं हांखेनो मल्टिं खालायनाय न टेम्पटेशन खिख्लायनानै रोङो न बाय खालायनाय मुसासे गिफ्ट हारो तेनाय पूजानि गिफ्ट आसा खाखे ते थिगला खाहाय के वानसो सिनि ब्रै बोसाराव इनके फातार हानि कुंकलंनि कक साइट वान साहि सासिनो बरक तमा खलाय बरक जनो चलारो हाखेनो तमाने बैनार रां सलो रंनाय फानो तमा खलाय फानो गारि ति फानो न गुरि रसिनाय बाइक कारे फानो गुरि रसिनाय सिनि बरक ताबो सि चलारो किसि साम बाहेर न तमु सरङ सिनि बरक रक चलारो बेसी मल्टिं को बरनो टेम्पटेशन खिख्लायने आसखे रोंनि हायसि कुबुन दफानो सरङै ताबो के सिनि बरक से सकसाना सें तखायसि abani bangai besarong ni rong thani ang abono no sanane mosogo niro hosungdi bobishot ni bobishot no nang no sanaya ke sabo sananai ba nang saksani bobishot no nang no sanadi ar kamung kandi bebak no kabat khayi ni bosak no dakni rawoi bebak no boloi hakane nang style khaina ba boko boboina necktie khai buri ro ma ekdom air hostess ro belai na tok tok ka ha ke bor bo kaisa ekdom fashion nai thobule और बोसा बोलाई पापा पिपि खलाई फाला फिली कावै हापेन कावै टाउन गनां गुरि नाने आबो तो बलायखेना सोसाइटी नि माने मोसांगे चिनि दफाने ओ तापफाना आस स्टैंडर्ड सकलाई मायाखो आबनि बाङै नि रनो बोसारावनो नि रनो कोइनानि मुसुङो जारा चलारो बुरि रंनो बाहनो जोंनि नजरै नायदि आर बा बुरि इंनाय रो बाहायनो निजेनि न रखा खलाई बुता हनै बनो कायसा रखखुनि खाकादि जे जागा फानो मते हायते माने निगि लागायो सिमने नि ब्रेन न नष्ट खायते माने आबो दफानि बाहायनो खति नि बो खति हायसि आबन बाङै ते आंको फलोलिया गार्जेन रनो अबनो न सानाय बोसाबति रनो नि रो खेल खायदि पूजा समय नि रो हायनो ता अंखारदि नायरो नाय नों खाके नों गार्जेन तेलं थां मताय खलुरदि खलुरो इते बैसा न ओतेलां थांदि आबन बाङै जारा सहर तंनाय रो विशेष खाय सहर तंनाय रो ता बारा तंनाय रो सिक्लास बासलां सरायरो न अपूजा जरा बेलायखे सतर्क खायनानि बाय आं जतने थानि कयो हायसि कमसखा जतना हामबाय पुलियावनो चिनि ककबरक चैनल मीडिया नि दाखुक संना बेलायखे हामबाय जरानि बिसिंगो नरक आनो कक्समानि बागै बुसखांनि 14 तारिख अक्टोबर जों kaisa Kotor Lukuthum Panda Khumulwngo aro chini je motor stand je tongmani aro khainam thangai tongo chini Lukuthum town ni bagi khalaijak manle jotono saiman nango jekono dabi mane jekono मान thai nogo asogoi kebol nono igla nang sanani nangnai serai joding kana mo khuyuni sing dong hangla bo kamna nangnai dut masana khai ঠিক অমো হাই খাই ন যদি जों उक्लबो नायसिगि नायखाय उक्लबनि लाइबुमाना नायनायखाय खाय अमो हाय न तिनि जे जागानो तै जों ग्रेटार त्रिपुरा लैंड सानि दंमानि 6 शिड्यूल अमो बाहायगे न कतर पान्दा खालायो बुजाक तबजाक आइनमानि आरो खालायो अमो हायके कतर मा सबा खायमानि आबोनि बुथाय न 6 शिड्यूल के ठीक अमो हायके न थानाय 30 तारिख जों त्रिपुरा हास्ते गोनांगै गोरों जागा
35 অর্থাৎ 35টা জায়গাও जों बन तो खालायखानो बन तो नों थाया पाब्लिक थाया बन तो उनथुंगिया तो बन किन्तु जों पिकेटिं যারা খাইনারও আসলে ত্রিপুরা মথানি নেতাবু অমনি পরে जों তামরে জালেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সেমানখা পাবলিক বুসু জরতৈ আদিনি বন্ন খাফুজাগৈ जों बाक्सा लामा आसुफैया त्रिपुरा हास्टेनि ताई फादार हास्टेन बर'गन नुखा ताबु नियम बुसखानि नबो जों कतर मा लुकुथुम पान्दा खायना बागै साल किसा सेकांसिनि बारजा मानजा चिनि CWC एडवाइजर कमिटी बा जारा अ लुकुथुम पान्दाना सालायनायनि बागै बबा ग्राबाय बाक्सा जे बर'रक न बारजार जाखा बरक साय सेगे साख्लाय रिखाजे आदिनो कतल लुकुथुम पान्दा निसनाय चिनि दाबि अमन तंनाय चिनि चिरिकमन अमन तंनाय चिनि सुलगान अमन तंनाय चिनि बेनार अमन तंनाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एवं चिनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि समर्थन माने खाफुजा गई जों बाय बाक्सा खरां तिसानानि बागै चिनी गानानि न हास्ते मेघालयनि ताबुनि मुख्यमंत्री बरंगना कनराड सांमा ब आदिनो कक साफायनाय हयतो ते कयजना फातार हास्तेनि लिडार अफ आदिनो फाइमानो अबनतैनो दिनै बहायनो जों विजय कुमार आंकरनि नेतृत्वे ऑल MLAs EMs MDCs TWF YTF नि जतो लीडर्स न तुइ जों तिनि नारवाय तंथायाव मिटिं आसुगै बब एलाकानि बुसुके फायनाय बरक आबनो तुइ जों तिनि काहाम क्लाय खाखलो जों कक सालायखिया एवं जा फानतंसा रांपुसा करि फानो बुनि थानि किसा मिसा बिखा बिरमा हायके फानो थुमलाय फानो जों गोबां मा बरक तुना बगैसों कक सालायखिया चिनि सालथां त्रिपुरा माने वेस्ट सिपाइजला खुवाई विशेषके काइनिनो सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट बाय वेस्ट अरो जे जों जेवानसु माने मिनिमाम जों अ जागावनो 20,000 मतो बरक काइना जों वासुलायदों कारण सिमना वा जों बुसु बुबाय लिटखाय प्राय 22,500 ऊपर खुंनको मानदेव प्राय 28,000 निपर निनियो गब प्राय 38,000 मतो अमतो जरि हिसाब खायनाय खाय आबुनि परे वाइ फायनाय कय डिस्ट्रिक्ट आबुनि परे दिनै यांगो गुमतिनि बिसिङाव जतनसै गाना हंखाय सिना अम्पि नि परे यांगो खाय टाउन बनो बागमा आबुनि परे yang जे फायमानि आमपिके जिवा सुबोय जों जे खाखामानि आबुनसे बिसि बरक आ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानतानि फायबायनाय जों चिनि नारवायनो एयारपोर्ट नि सिमि बबाग्रा बै बाक्साखै जों लाम सगैलांनाय आबासो गोबां फैया आबुनि परे हंखाय जों माधव गामि जे समनि निसिम माधव समनि निसिम बाइक रैली खालि चिनि खुमुलुंग पर्यन्त बंगसजों लाम सगैलांनाय सर तब ग्रेटर त्रिपुरा बागै तो त्रिपुरा मथा सबा खाई दङ न आरन बिसिंनो जनजाति मोर्चा हन्दी बा त्रिपुरा मथानि कागै थानाय किसे सेकाङो TSP तब त्रिपुरा मथानि फासिङो कक्सिल साइ दङ ब्र ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नाइलिया yang जनजाति मोर्चानि फासिङो कक्सिल साइ दङ त्रिपुरा मथानि फासिङो 125th amendment bill आबो जनजाति रक सेंट्रल बायसालायै रिनान जिङै दंखा अबननो त्रिपुरा मथारक ताबो हाइजेक खायै बुमुं माइलिस नावै अबननो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हनै मुं खलायै पाब्लिक रकनो थकायनो नाय दंमोन अबो कक्रिम अबतो बेलायखे नङा नामा सिंसा राजनीति पार्टी राजनीति खायना बागै सिमिया पार्टी जदि दाबि सिमि खाय दंना बागैया आनि मते नों
2018 যখন ত্রিপুরাও বিজেপি IPF জোট সরকার ফাইयै হাই লেভেল মনিটরিং কমিটি যখন খাইরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোম डिपार्टमेंट नि वाई और चीनी त्रिपुरानि तामनेबा लेलामा नक दङ गीतांजलि गेस्ट हाउस ता आरो फै बुसुबर आसुलाय आंबो थांगा जोंहाबो आइन पिजि दंमोन बिगिरां खलबाय चीनी दा जगरि सहकासों खरकाम आंसो दुइ दिन रमा थांगा 125 एमेन्डमेन्ट नि बागै जों जे बिरोधी रक आफ्रु जे सिलखौ सामानि हाय बरनि ngै जनजाति ngै केब सानाय करे IPF तिरक तिसाका आफ्रु चिनि स्वर्गीय नरेन्द्र बर्मा दङ बापुर रेभिनिउ मिनिस्टार बाबो प्राय समय थांगा नुखा मालायका दा अन्य NGO रबो थांगा तिनि कक अरमा अमा सासिनाय नों 5 बोसोरकाय तामखै दंबा बुबाग्रा फाइन सेकां 2021 नि आगे नों आफ्रुकाय जनजाति मुसार तामखै दंबा निनि मंत्री दङ डेपुटी CM থেকে सेंगिने निनि मंत्री दङनि परे MLA दङ नों आफ्रु 11 जना दं प्राय 11 जना मतो बनि 2 जना আছে যাই 11 जना मतो बनि 10 जना मतो प्रतिनिधि তিনি और कक सादा नों ताबु नों हाइजेक सामनि न साबो हाइजेक खाइबा आं तिनि त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुरा मागै चबा खाइमा हाय नों IPF तिबो अमागि फुंदि नों सान्दि नों मिसिल खाइदि नों आगरतलाव कतर मिंगो ततावना रैली खाइदि शुधु मात्र 100-150 जना तलाङै दिल्लीयाव थाङै मारिनाय हिनि हिमा बाय केवरिया दिल्लीयाव सिरिखमा चाइ निजिना हाव बिसि सिरिखम आबसु जतनसे कामखौ आं सारने मेखा मता के बनिनो जों अर हाइजेक खाइनाय शुधु 125 एमेन्डमेन्ट या बबा ग्राताबो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानै जे चबा खाइमानि परे तिनि ताबुक सुजरा 2023 नि 8 तारिख मार्च जेदिन और स्माइतांगो चीफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साहा आदिनो तो जों प्रथम भारतवर्षनि स्वराष्ट्र मंत्री जतनिसै वर्ल्डनि पार्टी कोतर बीजेपी नि सभापति JP नड्डा बंनि खूब गोसां लीडर स्पोक्स पर्सन संजीत पात्रा सह उत्तर पूर्वांचल जे बारमानजाक हेमंत विश्व शर्मा सह और जे 13 जना MLA बबाग्रा बिकेरांघर सह जे आसुलायमोन तिनि जों जेबाबा आसुखा नरक सांबादिक रक नरक कक थुंनार कोनदि नुदो नुखा जे बरनो अमाहाके बीजेपी नि और जे ताबुक जे MLA जे दंमोन 7 जना दंले 7 जना MLA अन्तत बरबा कोनदि आधा आसुलायखे फाइदि नरक बाय अमम दिमान्ति आसुगन वाई रिंगित लांग हठात चीनी त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो क्लाब प्रेसिडेंट ताई चीनी सीनियर लीडर नो MLA नो तलांगै दिल्ली तलां वाई आसुलाय बुबा ग्रा सुदु बसिमिया जराव अ जागानि जे ताबु बीजेपी नि पार्टनार गै अलायंस पार्टी नि मंत्री बाबुं लीडर शुक्ला सरन नोटियानो मतलां खाबले प्रेम कुमारी आं समय मतलां खाबले बबाग्रा समय बाक्सा किन्तु आ जरम तिनि जुरि साइथांगाय त्रिपुरानि जनजाति मोर्चानि नेता सब थाका ना चीनी प्राक्तन उपमुख्यमंत्री जिष्णु देवनो थाका ना रामपद जमातिया थाका हाय थांगैनै मालायै बुइनि कचार माजार थांगै और फाइ प्रेस कॉन्फ्रेंस खैमा बाय मालाय कक सालायमोन आउते एगाबले आनी कके ठीक आसे बाबा रे नों मो सान्दि आं मो साननाय तबु त्रिपुरा सारक बरनि कुसुम जे और जों आसर बिरमान मानि दमनि आरो नै हयतो मुक्ति मा गले तामले खुति दंबा तावसिनि सिक्सिदु लरंखा तिनि और प्राय 17 बছর चबाक लागिया
दाङा खोंखा तानजाखा बुथारजाखा जेलाव खाथैबाय गया गोबां नेतारक ताव बरक सुदु चिनि थानि कैसे इमां हाय बरक दिनि जोंनो कैसा मारि क्लांनि थांगा सिक्सिदु एक एरिया क्लां थांगा मोयला का एडिसी मोनानो रखा खरिने अबनो रखा खाइन दायित्व नि न्यानि ताव सदनि न और शुद्ध त्रिपुरा मथासिमी शुद्ध व्यक्तिगत आक्रमण व्यक्तिगत आक्रोश बन हामिया बन सुंगिया राजा खारी थांगा आरे बो खारी जा थांगा बो सामखाय माने पब्लिक साइबानो आनि लागानि बरक राज्यनि बरक रवीन्द्र वर्मा बिसिकलकमा जेकुनु राजनीति दलक करङै दं इतिनि अजागा फैसो आं ताम खायतम राज्यबासि साइबानो आनि लागानि बरक साइबानो आं काहामदे हामिया दे एक बार एमएलए अंका ताव एमडीसी मुखा ये मुखा दरजे सकरनि मो सामतां थांदि आंके तास थांलायदि सासे सालायदि हे दवा आइते सयक टला पातरनि मुङै केस रिमनि आबो थांनाय मियावनो खारिज खायजाका त्रिपुरा मथन बखाक्ति जे केस रिमनि फेबा बो पर्सनल ल अटैक खाइमनि बुबाग्रानि फेमिलि तैबो खाइमनि बा ताबो त्रिपुरा हासनि सीएम न तैबो गोबांमा खाइ दङ बो माय खाइ अबनो तै नोंतां सानमु अबत जतन साइमानो सकट तला पात्र बिनि इंडिपेंडेंट बुदोंगन बिनि चैनल ने बुमु थानाय मो बिसाव रमुई बो जेबाबे फेसबुक लाइव खई जेबाबे पक्साका एकदम मो बेलायकेने सेलेमा सिंसा एवं निंदनीय कोनो मीडिया पर्सन अमा हाइकी আমাকে अटैक खालामिया नों खुबाय कबाय अटैक खालामिया एवं आमनो गिदिङैनो जों शुद्ध पश्चिम थानाया त्रिपुरानि प्राय 10-15टा थानाव किन बिन बिरुद्धे एफआईआर खाइजाका ताबु जे एफआईआर नारनाय राव आं जखन एफआईआर खाइजाखै तो स्टेट गवर्नमेंट आपनो आयु आ थानानि जेकुन एकजन पुलिस अफिसार आयु मासरम इनक्वायरि अफिसार आं जखन सोशल मीडिया नीति बोजे कक सामान जखन फोन रखांकाय ल तामतम आइनो तामतम आंकी खरकसा बरनो मुसुक सै वाक तो बुतारे किम नाय kuna नोटिर फोटो मुकु हिनकाय अबकी भारतनि कुन आइनो तो तम जे आके जेसाति हिनि तो मनानि अमतो हिनि मेमले যদি রিজেক্ট নকাকায় আপনার পুলিশ নি আইনি দুর্বলতা কেন হবে দুর্বলতা পুলিশ নি এই আইনের দুর্বলতা যে সেকশন সাবসেকশন ইন্ডিয়ান পেনাল কোড যে নানি কক্ষ মানে আবু রিচার্ড লিয়ে না বরকা মনে খালাকে রাজা কুলজা খা সেরে দাও কিন্তু নন যখন বিপ্লব দেব এক চিফ মিনিস্টার তাবু মানিক সাহা চিফ মিনিস্টার বিনি উপরে যখন অ্যাটাক চলিতম একটার পর একটা আবু পর্যন্ত সে বড় সঠিকভাবে বড় কখনো যে রিপোর্ট নিমানিয়া যে রিপোর্ট নতলাঙ্গই আয়ু যখন রিপোর্ট নতলাং যখন আসামি গ্রেপ্তার নখা আসামি রমান লগে বিনি প্রিভিয়াস যে এফআইআর যত তোমার আবতলাঙ্গই হাকিম আরো পুলিশ মাখই বত জজ করতে থাকে हाकिम बनो नुकुई साइमाना नाय यस मो आयु जेबाबे सेकिया बना आं पुलिस रिमांड अंतत 5 दिन सानमा जागा 2 दिन लामाना नाय दुर्बल चिनी आं तिनी बो कैसा तुंगन का एफआईआर स्पेसिफिक बो दिनो बो टाइमो बो जागा बो कक साइतोंका भाइके कक सेका बिनि लैंग्वेज एमन स्लैंग माने एमन खाइ आबनो जदि नम्बर मने खाया हाल गया पुलिस तो आबनि जवाब माने प्रशासन अपने जवाब मारना प्रशासन अमनो जे पुलिस अफिसार जरा इनक्वायरि खाइनाय अबनि बिरुद्धे बिन बिरुद्धे एक्शन आन दरकार अमति जदि इनके तलापत्र योगि थानाय तलापत्र योगि थानाय बते कक सानाय 10 खाइचिन त्रिपुरासन कुलमानु के हिरु नुबोन हिरु ए राजानो बुमानो राजानो जेसाते बुको हिनि माखा हिरु कि आदुते सिंकी बन हिरु नि नाय बानि नुपर बेटा खाइनाय आबन बागै आं राज्य सरकार थाने अमना आं आपिल खाइनाय नों जतगला थानानि एफआईआर खाइजाका
এক জায়গা তো বুঝি সিনিয়র গভর্নমেন্টনি এপিপি পিপি दङ बर्मरिंनि अरब एडवोकेट जेनेरेल दं हाईकोर्टनि बदलजों तो केस नायो एडवोकेट जेनेरेल फैनाय अबनो कामकाज नायनानै तो नायो अबनि उपयुक्त व्यवस्था खालामना अब कहानी तेकिसा ते ब्रह्मतानि फासिंते रादाबुरो जे एफियार खालामजाक माने मियानि सालाव जेब्रो सयकतला पाटनारम पुटति साका आपरो रादापुरनि जे केस न कोटति साप्रो जस आपनो खारिज खाजाका आज खारिज खायमानि यागलो तब मोथानि फासिंते जे केस न मन फासिंते तेसा आपनो नायजा फिनाय द बसकानि सालामनि अब तांगी खारिज खायजाका आपनो केतना पैसा रेट पिटिशन लिखे फिनाय दे बबहाय स्टेटमेंट दं तिनी सारिगो बर्नो रिंजाखा जे एफआईआर खायनाय एफआईआर जारा सिग्नेचार खायनाय न आं जतो सैमान माने आना बर फन सिगां सिगां थांदि आरो कोटर थानाय चिन अवस्था नाय सिगां रांनि चिना थाखायदि कोटर थाखाय नों एफआईआर खायमानि कारण सिगिमान ताउनि बागै नों एफआईआर खायगे जज तनो सोंनाय हयतो सरकारनि उकिल सोंनाय नों जे मुसु तारिखो रादापुर पिएसओ नों जे मुसु पातानि नों एक अभियोग खायमानि सरकार तला पात्रनि बिरुद्धे अम मुसु प्रति कुबुई माननीय आदालतनो बसाना यस अम तो कुबुई नायदि नागागा आं प्लांनि थानाय आनि जे पूरा बजे वॉइस रेकर्डिंग खायजाक तंगानो र उइथ फोटो सह नों नायदियामो बतो बांला बाय साबले अरन जस्ट इंग्राजी माने बांला बाय यले जों आशा खालायो खानानि बिसिङाव तिनि बरफ ताम साजाका आं हरनि बिसिङाव आनते जारां जानाय इयाका कताल खायो जों अवनो कैसे पिटिशन खायजाले आंगासो जते सेकअप जा किन्तु केस थिं नबो डिसमिस खायरिमानो तांनि डिसमिस नखा तांनि डिसमिस खायजा अबनि बिरुद्धेबो आइनो ताइसे नों दारसनि मा आइन एमन एक जिनिस दिनै नों एकटा केस हारिखायनो आदि नों हारिबाय खायमैया नागागा नों जज कोटा हारिखाबले नागागा बिन बिरुद्धे हाइकोर्ट दं हाइकोर्ट नों आपिल खायमा सेक्शन दङ ও সেকশন অনুসান থানাইতে ল নহা কক সাইতে আর এটা সবচেয়ে যে জিনিস আপনারা লক্ষ্য করেছেন নেশা মুক্ত ত্রিপুরা ওনারা করবে কি হচ্ছে নেশা মুক্ত আমরা মনে করি আমি মনে করি ত্রিপুরার মানুষ মনে করেন যে নেশা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে ইট হ্যাজ ইনক্রিজড প্রতিটি এলাকায় ড্রাগস প্যাডলার্সদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে নেশাগ্রস্ত যুবক যুবতীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এইডস রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে একটা জেনারেশন শেষ হয়ে যাবে সরকার মন্ত্রী মহোদয়গণ শুধু বক্তব্য করে বলছেন যে আমরা নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ব হাউ আমি একটা কেন্দ্রের এমএলএ আসারামবাড়ি কেন্দ্রে কিভাবে ওনারা নেশা মুক্ত করবেন সেই কেন্দ্রটাকে ওনাদের মাস্টার প্ল্যানটা কি 7টা বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে যারা জনপ্রতিনিধিরা রয়েছে এদের কোনো ভূমিকা ছাড়াই ত্রিপুরার যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়বে আমি গভর্নমেন্টকে বলবো যদি সত্যিই তারা নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে চায় they must have proper committee যে এলাকার বিধায়ক জনপ্রতিনিধিরা আছেন তাদের নিয়ে কি দান কি বাম from all sections across all party lines তাদেরকে নিয়ে একটা কমিটি করে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটা করে যেন ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার হয় এটা আমি আজকে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি এটা করা উচিত ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার বলছে শুধু মুখে আপনি বলুন কোথায় ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার করেছে এবং যে সমস্ত ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারগুলো আছে কে বা কাহারা গিয়ে সেখানে চিকিৎসা করছে
কি ওষুধ দেওয়া হচ্ছে সেখানে, তার কোনো কোয়ালিটি চেকিং এর কোনো ব্যবস্থা নেই। আমি অনেকগুলো ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে গিয়ে, প্রাইভেট গভর্নমেন্ট এইডেড তো খুব কম, নাথিং, কোনো ব্যবস্থা নেই। ব্যবস্থা ছাড়াই বলছে যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা আমরা করব। And government must take strong step immediately, না হয় ত্রিপুরায় একটা জেনারেশন শেষ হওয়ার পথে এটা এগিয়ে চলেছে। নেশা ত্রিপুরাতে অনেক ছড়ে গেছে, কিন্তু প্রতিটি থানাতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সময় নেশা তারা ধরছে, কিন্তু মেইন মাস্টারমাইন্ডদের ধরতে পারছে না, বা কীভাবে আসছে সেই দিকটা তারা দেখছি না। তো আপনি বিরোধী দল হিসেবে এটা কিভাবে দেখছেন? আমি হিন্দি সিনেমার কায়দায় দেখছি। হিন্দি সিনেমাতে এগুলো দেখানো হয় যে মূল যে পান্ডা, এই পান্ডারা আসলে অনেক সময়, আমি সিনেমার কথা বলছি, আমি এখানকার সত্যিকারের কথা বলছি না, দেখা যায় যারা এইসব মাফিয়া রাজে ব্যস্ত, যারা করে এগুলো, এরা হয় পুলিশের সাথে যুক্ত থাকে অথবা স্ট্রং পলিটিক্যাল পার্টির দ্বারা সমর্থিত লোকেরা এটা। আই এম শিওর গণ আন্দোলন যখন জোরদার হবে, এই পান্ডাদের ধরতে তেমন কোনো অসুবিধা হবে না। পিপল অলরেডি নো why those people are roaming scot free. আমি আবার মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনব যে উনি তো অনেকেই গ্রেপ্তার করছে এবং আরো এই পান্ডাদের নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করে। আরে গঙ্গাকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই, গঙ্গোত্রীতে গিয়ে এটা শোধন করতে হবে, ওইখান থেকেই ওই মূল জায়গায় ধরতে হবে। দেখো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এগুলো ইনফরমেশন আছে, আমার মতো লিডারের কাছে ইনফরমেশন আছে, ওনার কাছে থাকবে না, ওনার কাছে আছে। And now it is only him to take action. একটা উচ্চারণ করে ওরা ধরতে হবে, জয় ভজরঙ্গ বলি, বাস, he can finish in no time. Okay? Thank you. Belakena nang mani kok no question khaita mane jora bai milewi question khai mani belakena nang mani kokhe orneo haisi chini nai mani angbo wansogo hor salabona ang belakena wansogo thangnai jongnoka 2016 no जेफ्रा IPF रंगनि कोतर कायसा मुभमेन्ट नंप्रो आफरोनो गुबुन दफारं हाके आफरोनो तिप्रा सारंनो मुभमेन्ट ख्लाइ तामासिथों नै हमानि तेबा बनि परे इमिडिएट जोंनो खासिन बुबाग्रा चिन दफारंनो तैदुल फाइमानि आरोनो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोंना आंनो सानानि मुसु जे जेफ्रो चिनि कम्युनियन हनै जेफ्रो तमने चिनि कुंबारा कुंकलक नै इंलाइ तंफ्रं हाकेनो अ समुदाय रंनि बो किसिसा तमाय सासनाय मे आबो किसा बाथाक मा हायनि जमखा सिनि बररक फाइमानि थांमानि र जेफ्रो बुबाग्रा चिनि बररनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफारसनो सके टुकि रराया हायनि थांफ्रं हाकेना ता बाहायना हाय बखावार लायै ता बसिनि बररक सिखला सिखले रते वाइसा माने बरबाय कुबुल कुथुख्लायै अंखरमानि नुकजागो इनका अर जागावा आं सानानि मुसुकमानि गानके चिनि बररक आनि मकलबो गोबां मा जागानो गलायो जे खुंजुबायबो खोनाव गोबां मानो रिपर्ट गलायो जेहेतु आं अमेन कमिशनार दंयै फायजाबा गोबां मा बोरै र आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय इंगै दं सिनावर आगरतलाव सक सालाय दंखा गुबुन दफाराव बाय अनेक समय पुलिस बाय बरंजाक माने नुखा आमद्रबो दङ केस जे ड्राग्स बसालायो ड्राग्स नालायो गुबुन दफानि चलाराव बाय कायसा रुम खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय इंलाय मबाहायके रिपर्ट लायै चिनि बुरि राव ताबो तिप्रा मथानि तामाने TWF नि हसिना तिप्रा मथानि बुरि राव अनेक जागाव जों साइबराव जों किसान आइसना नांनाय केनो बर रिपर्ट बराव केनो थानाराव बाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्किउ खाय खायफानो अर जागा आं सानानि मुसुकुमानि हाके आइगिराव आं नेरनो सावो चिनि दफारं अबनो नां सानानि मुसुबो गार्जेन नंनाय र जारा गार्जेन नंनाय र निनि बसा जे आगरतलाव तामानि बाङै दंफाय
abro no ma chinai jara education khainai ro porashona khlai tongmani bo sabo bai tong bo bahai ke tong nung je education khainani hini ro horo bo drugs le nai tongkha ba kono kaisa kubun do pani salaro bai de tamang tongkha abro no nung jodi khel khaime angkhe nung sa ya we rega tangai ne busana agartala ro hoi tongmani abota mo meaning nei ba tam ortho tongmai hino abni mangai guardian rok na ang sanani mosungo nene bosa bo bahai ke cholai tong bahai ngai tong tangni sarai ro kintu ang jodon thaba am khorsa buma ang saimano tangni sarai ro kintu jing sarai pro ni haya jing okra rok no bachin ama baba rok no jing hanke na bokhro kongui borok 10 ta koklai sai phano jing bokhro kongui ama ba khorai okra ba khorai hai hinao kintu tangni sarai ro hanke borok tamanai saksano rungjak mahai saksano sijak mahai english porikha kha ekebare belai sisok kha oma haira ekdom borno monobab nukjak mahai ma tongjak hain bagai onek samoy ma phasaya nu ek pore ro phano ma phani kongno ignore khayo nor koknana ne naya ate kaisa bispurok kaisa chini ya pautui tamone khe mobile beke kebang ma jagao chini borok kemama ne no ekdik dia drugs arek dik dia oma heka tomong ligi lagai tomong bezela tonglai mani engka oba hairong no sengnai ne kai mobile bo kaisa arnio mediator haingi tong borok dera thaniwo abani bagai jara guardian nai no o sani joraba ang sanani musumu ang agi bo saka ta bo sanai bises kai buriro kha kha na chung top tei plam payu waisa chini character ro dak nang kha kai जों बासाय थांनानै मतो सारा जीवन जों तमानाय जों सोसाइटी ओ बासाय थांनानै मतो बेलायके तमानाय केसेब ngै पाय आबनि बङै चलारक तो तमानाय बरक तो किसा मिरि कुगोनो चलारक तो मिरि कुगोनो हाय हमफानो बरं ngangken te kisisa borong ne botnam ungya तमाने ngangke burini ngangke te kaisa ngangke na kono ko dera korong lai ngangke burini ngangke kono ko ta pregnant pangkha ba te ba dera lai kha nana te ngangke burini arno te bahai na tamane tongkosor sa kosor hai ngai pai abani mai burini guardian ro na sanane musungo transparent ri sumaro ri je sumani chini phatarne matabo phatar hani boro rong ne kaisa ri sumung rong no adopt khaina mani অনেকটা জায়গাও বড় বিজনেস খাইনানি বাঙি খাইনাই ন সিনেমা ও নতবা চিনি মোবাইল গোबां मा फातार हानि तमसा मन कामुं समों रं नोगलाय इनके बर हायखेना जरायबा नायथगनानि मोसो बै चंलायबो थिंनो हायफानो आरो जागाव जों मा बजगथाय चिनि बसाबो तैनो बुरि रंनि गारजि रं बिसेस के आं सानानि मोसो बो जे फाला फिलि के रिसुमानि इभेन जों बुरि रबसे चिनि मकल बसे जों कुपुरनोखो कुपुर कसमनोखो कसमनोक मानि हाय बरने पेन बारा कांलाय सिनाय सावरी करी रखे पदर परे रि टाइट चंलाय सिनाय बारा बहगो खखरि सिकरिखा ओबार गोबां मा चुमानो तुयै आं वाइसाफोरबो कक्साका हयतो निरो तब नेक्स्ट जेनेरेशन रा आनो जलेफा मानो बा जारा गार्जियन रो मा माइखे मुसु खलायदो ना मुसु तने जरा आनो जलेफा मानो हाबन आं प्रेक्टिकल नो कक्सा वाइसि बुइनो साया खलाय फाइसि दा आनो तुय नों साया खलाय फाइसि दि हे बुइनो इनभाइट खाइमा हायंगो बोरै चलारन मकल थांबो हायसि बोरै रंथानि बरगु चलारो बरगले बरनि एट्राक्शन नं हायसि तार माने आं जे चलानो इनभाइट खाइमानि हायंगो जे आनि पोसाक परिषद बाय ओ चलानो आनि पोसाकनो बलायि बर आनो साया खाइ फाइसि थै इनभाइट खाइमानि हायंगो आबानि बागै जत जागावो न चलारो न साया हाया बोरै रं साया हाय बकलाया हायपानो बोरै रंनो जों बरक हिसाबै नायनाय के बोरै रंनो माने om haike look ngjangnai jinis jeni bokroni simi yakung jora tongo abani bani aborno sikyot ke toma ke sung sonman bai tomanai aborno sung rokha ke tomai hakai sung tokti he plamui thangnai aboka buri roni life abani bagi angdono abono no sanani musu tabo kabang mano jara no bai kubunda pharo bai mia pro sini quarter bus kan tei chalamasa masa tei leja salang kana hatar hani boro और बुरी घंखे चिने हाने बरो रि बाइके सुंजा हमले हाबा खक साजा साका के रि सिकरिखा हाके अबतिखे हिङै थांमाने नखा आं बेलाय तमै सानाय बखा कष्ट अंगो चिने बरो रो तमै सानाय फिशर तमा बंगनाय सिसि साइमानिया हाने कबर वाइजा माहाय स्राय मुनां जाखायसिं दंसो एक चलार ड्राग्स सालायो एक बुरि रो अबा हेक्लाय तमानाय बुरि रो पर्यन्त ड्राग्स नाव गताबो
kamung sumuno toi bahane kabang jaga bor bobishot snamali angi pai bone phala phili ma bai baksa salar bor no luk hawi bor no tractor mang si thang ya ke bone porasona klainani bone disturb thaka future sense Inka oma haike directly indirectly buma bupani boses o buri bosane chala bosane live boses oba haing mano rokha khaina ninga kai joto no mia okling kana chini elopi bo saka a meter no toyi angbo kong no ri se sana ne muso je ta bo puja phaijong puja bo mana ne ke ri moroma paile onai kubun do pa ka bele bebosa khaina jur ka haisa kai tong nai angsin borong ha ka bele na boine ma buma bo pa boine rabar raja bo ma busang sini borong genang tong ba sakri to ma ya kedeng ma bekar mangsi ka a kosto khlai ro hojang nai serai ro asa ke khasia ta bo ngang kana rang san layo enggak teman pode pormanai pada ni bagai ma garje rono ma pressurize khlai layo apa ni bagai ni ronang sana ni musu chini dopan ni rang puisa ngang ke chini dopan ar thangya ব্যবসা sabo khaiba puja ni bo mungi ব্যবসা khaine ro ka ko bondo pharoksi chini ma basa osamodai khlai thani wo chini ma basa kaisa ar ni ব্যবসা khlai business khai ma basa la asok nai tong do sala ri phalnai hoite arambo khlai juta phalnai hoite joto dunia phalnai joto ব্যবসায়ী ngakana kubun do phasi inke nero borone joto ne rang borong thani dalai ro painai borong ngakana ganang khawnai ar ni basa ngakebla na tamahanai buini salaro bai thangsenai pode porong nung sinai cha sinai amake cover wai jalai unai abani bang ang ne thani obono sana ne musu sing tabo minority microscopy tama jorawo जों आसा किरमा संसा भविष्यत करिन नों अ हाव तमोदे थांमासेनो थांमानिया जों बमहाय जागाव सकलायसने अमहाय किरमा संसानो तैसि जोंले जुद्ध सेरलाय दङ अमहाय जराव आं जत्त गार्जियन टेक्चर आइरन आं फरायनानै मुसुङो आं बनिरने बमहायनो दफाने कायसा बमा ngै आनि दफाने जेनेबो सापांथों ब आनि बोसानो नै आं खातरै साव आं निरन थानि गार्जियन हिसाबै साव प्लिज निराव अमायके असामताय थांनानै हनै गार्जियन रो टेक्टो तानोदि एबा खान जारा कुबुम दफा बाय गुरिनाय रो निराव लासिदि कमा जागोन न वानादि निरने भविष्यत करिखा कबा मनो खाबले कुबुम दफा बाय कायजागै ओलो बुजागै तगजागै थाने ने मा फाने रो रांनाय दि होजा मा फाने आरो थाङै नों जागाबो मुसुरिनाय दि होजा गोबां मा महिला कमिसनबो कमप्लेन सफाय सिनि बर' रो माइक्ला जुदा कुबुम दफा बायके kubun do parong hangkene selaro menai ni mene kubun do parong hangkene belakena ang bono mane study kayu kubun do parong ke belakena beheya sini beri besar no boro mane rangki saroi pane gift roi pane sini salaba sarong to gift ro ni pathai asi sini do pane bisingo kubun do parong hangkene no molting klaina no temptation khiklaina ne ro no bai klaina Musa se gift har ote nai puja ni gift asa ka ka te thigla kha hai ke wan so sin ne bri besaro inke phatar hani ko kongkolong ni kok sai ta wan sa hi sa sin borok tuma khlai borok tuma chala ro ha kenu tuma nai buinara rang solo rong nai phano tuma khlai phano gari ti phano no guri ro sinai bike te kare phano guri ro sinai sin borok ta bo si chala ro ki si sam bahai ro no tomong serung sin borok ro chala rong besi molting ko borono temptation khiklai ne as kherung ya haisi kubun do phano serungui ta bokhe chin bororo se soksana cheng chong haisi abani bangai busarong ni thane ang obono sana ne musugo niro husungdi bobishot ni bobishot no nang sanaya ke sabu sananai ba nang saksani bobishot no nang sanadi ar kamung kandi bebak no kabat khaiye ne bosak no dakni roi bebak no boloi hakane nang style khaina ba boko boboino necktie khai buri ro ma ekdom air hostess ro bele ma tok tok ka ka bor bo kaisa ekdom fashion nai thogule और बोसा बोलाई पापा पिपी खलाई फाला फिली कावई हापेन कावई टाउन गनां गुरि नाने आबो तो बलायखना सोसाइटी ने माने मोसांगे चिनि दफाने ओता पफाना आस स्टैंडर्ड सकलाई मायाखो abani bangai ni rono besarong ni rono koinani musungo jara selaro buri rono bahna jengni nozori naidi ar ba buri ingnai ro bahai no nije ne no rokha khlai buta hne bono kaisa rokho khuni khakadi je jaga phano amote haita mane nigi lagai o simne ne brain no nষ্ট khlai to mani abo do phani bahai ne khoti ni bo khoti haisi abani bangai te angkok phololia guardian rono obono no sanai bosabote rono ne rokhel khaidi
পূজা সময় রং হাই না তা আমখার দি নাইরো নাই নং হাঙ্কে নং গার্জেন তেলাং থাং মতাই খলুরো দি খলুরো ওইতে ওইসা নও তেলাং থাং দি আবার বাঙালি যারা শহরও তংনাই রো বিশেষ খাই শহরও তংনাই রো বারা তংনাই রো সিক্লাস বাসলাং সারাই রো ন ও পূজা জরা বেলাইকে সতর্ক খাইনানি বাই আং যতনে থানি কই হইছে কর্মসখা যতনা হামবা খাদ্য দপ্তরের আহ্বানে আজকে এই সাংবাদিক বৈঠক। আমার ডান দিকে রয়েছেন খাদ্য দপ্তরের ডাইরেক্টর নির্মল অধিকারী মহোদয় এবং বাদিকে রয়েছেন অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর অনিমেষ দেববর্মা মহোদয়। আপনারা জানেন যে শারদ উৎসব আসন্ন এবং প্রতিবার শারদ উৎসব উপলক্ষে রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরের দ্বারা রেশন শপের মাধ্যমে সারা রাজ্যের ভোক্তাদেরকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয়ে থাকে সাবসিডাইজড রেটে। এবারও দপ্তরের তরফ থেকে সেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিগত দিন থেকে একটু আলাদাভাবে আমরা এবারকার শারদ উৎসবের প্রাক্কালে রাজ্যের মানুষকে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বা জিনিসপত্র আমরা প্রদান করব। তার শুভ সূচনা হবে আগামীকাল রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে রবীন্দ্রভবন হল নাম্বার 2 থেকে। এবারই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে আমরা সরিষার তেল সারা রাজ্যের 9,70,000 ভোক্তাদের মানে রেশন কার্ড হোল্ডার তাদেরকে আমরা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এটা আমাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে ছিল যে আমরা বছরে 4 বার সাবসিডাইজড রেটে রাজ্যের ভোক্তাদেরকে সরিষার তেল প্রদান করব রেশন শপের মাধ্যমে এবং তার শুভ সূচনা বা শুরুয়াত আমরা আগামীকাল করব রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে রবীন্দ্রভবন হল নাম্বার 2-তে এবং পরবর্তী সময়ে সারা রাজ্যে 2056টা যে রেশন শপ রয়েছে আমাদের, এই 2056টা রেশন শপের মাধ্যমে পুজোর মরশুমে তাদেরকে এই সামগ্রীগুলো প্রদান করা হবে। যে জিনিসগুলো প্রদান করা হবে ত্রিপুরা রাজ্যে, যেটা আমি বলেছি যে কোনো সরকার বিগত দিনে সরিষার তেল রেশন শপের মাধ্যমে প্রদান করেনি, আমরা তার আগামী দিনে করছি, আগামীকাল করছি শুরুয়াত এবং পুজোর মুহূর্তে সারা রাজ্যের রেশন শপগুলোতে এই সরিষার তেল পাওয়া যাবে 1 লিটার করে কার্ড পিছু। মাস্টার্ড অয়েল এবং এটা জানেন যে টেন্ডারের মাধ্যমে খাদ্য দপ্তর এই সরিষার তেলের সাপ্লায়ারদেরকে নিযুক্তি দিচ্ছে। 128 টাকা রেটে শুরুয়াতে L1 যে বিডার তারা পেয়েছে এবং আমরা এই L1 রেটে 3 জন সাপ্লায়ারকে, যাতে সারা রাজ্যে স্মুথলি সাপ্লাইটা করা যায় তার জন্য আমরা সাপ্লাই অর্ডার প্রদান করেছি। ইঞ্জিন, ইমামি এবং আমাদের রাজ্যের লংতরাই, এই 3টা ব্র্যান্ড এই পূজার মরশুমে আগামী দিনে সারা রাজ্যে 2056টা রেশন শপে সরষার তেল কার্ড পিছু 1 লিটার করে প্রদান করবে। এই 1 লিটার তেলের বাইরে যে জিনিসগুলো আমরা প্রদান করব, মসুর ডাল 1 কেজি, চিনি 1 কেজি,
ময়দা 2 কেজি, সুজি 500 গ্রাম, আটা 500 গ্রাম। এই আইটেমগুলো একটা ক্যানভাস ব্যাগ নতুন করে আমরা খাদ্য দপ্তর থেকে পূজা উপলক্ষে সারা রাজ্যের প্রতিটা পরিবারকে প্রদান করছি এবং একটা ক্যানভাস ব্যাগের মূল্য প্রায় 68 টাকা। টেন্ডারের মাধ্যমে এটা করা হয়েছে। অর্থ খাদ্য দপ্তর প্রদান করছে নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট থেকে। প্রায় 6.5 কোটি টাকা দিয়ে 9,70,000 ক্যানভাস ব্যাগ আমরা বাইরে থেকে আনার বন্দোবস্ত করেছি। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে 3,98,000 ব্যাগ পৌঁছে গেছে, বাকি 5,72,000 ব্যাগ রাস্তায় রয়েছে। আগামী 2-4 দিনের মধ্যে সেগুলো পৌঁছে যাবে। এই ব্যাগের মধ্যে কি থাকবে? 1 লিটার সরিষার তেল, প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে, 2 কেজি ময়দা, 1 কেজি চিনি, 500 সুজি, 1 কেজি ডাল, 500 আটা। এই ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে করে আমরা সারা রাজ্যে দুর্গা উৎসব উপলক্ষে মানুষের মধ্যে প্রদান করব, যাতে দুর্গা উৎসবে তারা আনন্দে মেতে উঠতে পারে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকালকে সেটা উদ্বোধন করবেন। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের তার বাইরে কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন রয়েছে যে সারা রাজ্যে মডেল রেশন শপ করতে হবে। অর্থাৎ যে রেশন শপগুলো আমাদের বর্তমানে ইন এক্সিস্টেন্স সক্রিয়ভাবে রয়েছে, ওই রেশন শপগুলোকে সুসজ্জিত করে অত্যাধুনিক পদ্ধতি করে যাতে ভোক্তাদের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, তার জন্য তাদেরকে মডেল রেশন শপে পরিণত করতে হবে। প্রাথমিকভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 2056টা রেশন শপের মধ্যে 8টা জেলা থেকে আমরা 600 রেশন শপকে মডেল রেশন শপে পরিণত করব এবং এই 8টা জেলা থেকে 600 রেশন শপের নাম ইতিমধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে। আগামীকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত ধরে আমরা এই মডেল রেশন শপের শুভ সূচনা করব এবং এতে করে খাদ্য দপ্তর থেকে 5,000 টাকা করে প্রতিটি রেশন শপকে দেওয়া হবে। এটা আমরা নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট থেকে, যেটা আমরা বলেছি যে ক্যানভাস ব্যাগ আমরা দিচ্ছি 67 টাকা রেটে নিজস্ব টাকা থেকে, আমরা ফিনান্স থেকে সেখানে কোনো অর্থ চাইনি। এই মডেল রেশন শপেও আমরা 5,000 টাকা করে এই 600 রেশন শপকে প্রথম পর্যায়ে আমরা প্রদান করব, যাতে তারা এই টাকা দিয়ে বা নিজেদের থেকেও কিছু অর্থ যোগ করে রেশন শপকে মডেল রেশন শপ করতে পারে। এতে করে ডিপার্টমেন্টের ক্যাশ ক্রেডিট থেকে প্রায় আমাদের 30 লক্ষ টাকা খরচ হবে এই মডেল রেশন শপ বাবদ। 5,000 টাকা করে 600 রেশন শপকে আমরা প্রদান করব। আগামীকাল এই মডেল রেশন শপেরও সেখানে ঘোষণা করা হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের এবারই প্রথম খাদ্য দপ্তরের অধীন 635 জন লেবারার রয়েছেন, যারা লোডিং আনলোডিং দীর্ঘদিন ধরে এই কাজগুলো করে যাচ্ছেন। পরিশ্রমের কাজ, তারা পরিশ্রম করেন এবং তাদের পরিশ্রমের উপর ভর করেই আমরা পিডিএস যে সামগ্রীগুলো সেগুলো বিভিন্ন রেশন শপের মাধ্যমে স্মুথলি আমরা পৌঁছে দিতে পারি। কোনো সরকারি বিগত দিনে পুজোর উপলক্ষে তাদেরকে কিছু অনুদানের চিন্তা ভাবনা করেনি। এবারই প্রথম খাদ্য দপ্তর তাদের দাবি মেনে, বা এখানে ডাইরেক্টর, অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর সাহেব আছেন,
প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করে আমরা 2000 টাকা করে তাদেরকে পুজো উপলক্ষে এক্স গ্রেসিয়া প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তাদের দাবি ছিল 3000 টাকা, কিন্তু আমরা যখন বললাম যে 3000 হবে না, 2000 টাকা আমরা দেব, সেই ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমরা প্রদান করব, তারা আনন্দিত হয় এবং পরিষ্কার ভাষায় বলে যে এবারই প্রথম কোনো সরকার আমাদের দাবিকে মেনেছে, বিগত দিনে এটা করা হয়নি। এ উপলক্ষেও আমাদের প্রায় 12,70,000 টাকা ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমাদের খরচ করা হবে। লেবারার যারা রয়েছেন 635 জন, তাদেরকে পুজো উপলক্ষে 2000 টাকা করে এক্স গ্রেসিয়া সেটা প্রদান করতে গিয়ে এই কর্মসূচিটাও চেকের মাধ্যমে সিম্বলিক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল রবীন্দ্র ভবন হল নাম্বার 2 থেকে আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন, মডেল রেশন শপ ঘোষণা করবেন এবং সুসজ্জিত ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে, যেটা আমি বলেছি যে খাদ্য সামগ্রী, সরষার তেল প্রদান প্রথমবার ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের মাধ্যমে, এই কর্মসূচিগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে পুজোর সময়, পুজোর প্রাককালে এবং পরবর্তী সময়ে এই সমস্ত জিনিসগুলো সারা রাজ্যের 2056টা রেশন শপের মাধ্যমে আমরা রাজ্যের 9,70,000 যে ভোক্তারা রয়েছেন তাদের কাছে সেগুলো পৌঁছে যাবে। তো এই ঘোষণাগুলো আজকে আমরা দিলাম আপনাদের কাছে। তার বাইরে বর্তমানে খাদ্য দপ্তরের খাদ্যের স্টক বা মজুদ যেটা রয়েছে তার কোনো ঘাটতি নেই। চাল আমাদের প্রতিদিন 1156 MT প্রয়োজন। প্রেজেন্ট স্টক আমাদের কাছে রয়েছে প্রায় 69,621 MT। 69,621 MT খাদ্য চাল আমাদের মজুদ রয়েছে, যা দিয়ে আমরা আরও 96 ডেজ আমাদের যাবে কোনো ধরনের বাধা বিপত্তি ছাড়া, 96 দিন। গম আমাদের 49 দিনের মজুদ রয়েছে। চিনি আমাদের 57 দিনের মজুদ রয়েছে। মসুর ডাল আমাদের প্রায় 59 দিনের মজুদ রয়েছে। সল্ট, চিনি, লবণ আমাদের প্রায় 12 দিনের মজুদ রয়েছে এবং এটাই 12 দিন পরে আবার সাপ্লাই আসবে, তো কোথাও সাপ্লাইয়ে কোনো ধরনের ডিসরাপশন বা কোনো ব্যাঘাত নেই। আমাদের পেট্রোল 11 দিনের মজুদ রয়েছে, আমাদের ডিজেল 7 দিনের মজুদ রয়েছে এবং কেরোসিন অয়েল আমাদের 5 দিনের মজুদ রয়েছে। সুতরাং খাদ্য দপ্তরের অধীন যে স্টক আমরা মেনটেন করি সেই স্টকগুলোকেও আপনাদের সামনে আমরা উপস্থাপন করলাম যে কোথাও কোনো ধরনের এসেনশিয়াল কমোডিটিস তার শর্টেজ বা যার জন্য পূজার মরশুমে মানুষকে হয়রানির মধ্যে পড়তে হবে, হয়রানির শিকার হতে হবে, সেই কোনো ধরনের আশঙ্কা বর্তমানে নেই। আপনাদের মাধ্যমে আমরা সেটাই আমরা জানাতে চাইছি। তো সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেই জিনিসটা আপনারা করতে পারেন। তৎসঙ্গে এই বইটা আমরা সেফগার্ডিং ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড কনজিউমার রাইটস, এ জার্নি টু প্রোগ্রেস, স্টেটমেন্ট অফ পারফরমেন্স 2023-24, অর্থাৎ এটা একটা খাদ্য দপ্তরের মোটামুটি একটা ছোটোখাটো দলিল বলে আমরা বলতে পারি। এই বই থেকে আমরা খাদ্য দপ্তর সম্পর্কে যদি কোনো তথ্যের প্রয়োজন হয় সেই তথ্য এই বই থেকে নেওয়া যেতে পারে। এই বইটাও রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল আনভেল করবেন, এগুলোকে উন্মোচন করবেন। পরবর্তী সময়ে এটা ইংরাজিতে রয়েছে, আমরা বাংলাতে এটাকে ট্রান্সলেট করে দেব। সারা রাজ্যের প্রতিটি রেশন শপে আমরা এই বইটাকে আমরা প্রেরণ করব ভোক্তাদের স্বার্থে। আপনাদের যদি কোনো সাংবাদিক বন্ধুরা প্রশ্ন থাকে সেটা আপনারা করতে পারেন বিনামূল্যে। এবং এই ক্যানভাস ব্যাগের প্রতিটার দাম প্রায় 67 টাকা, 68 টাকা, প্রায় 6.5 কোটি টাকা খরচ করে আমরা এই 6.66 crore 6,66 লাখ টাকা খরচ করে আমরা এই ক্যানভাস ব্যাগ ক্যাশ ক্রেডিট থেকে আমরা দিচ্ছি। প্রতিটা পরিবারে যাবে, সারা রাজ্যের যতটা রেশন কার্ড রয়েছে ততটা পরিবারে এই ক্যানভাস ব্যাগটা যাবে এবং এই ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে করেই আমরা এই খাদ্য সামগ্রীগুলো প্রদান করব, যার মধ্যে 1 লিটার সরিষার তেল,
ফার্স্ট টাইম ত্রিপুরা রাজ্যে দেওয়া হচ্ছে রেশনের মাধ্যমে। 1 কেজি মসুর ডাল, 1 কেজি চিনি, 2 কেজি ময়দা, 500 সুজি, 500 আটা, এই জিনিসগুলো আমরা এই ব্যাগের মধ্যে করি সারা রাজ্যে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই প্রদান করব। তার শুরুয়াত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল করবেন। সবগুলোই কিনতে হবে নাকি সবগুলো যদি না লাগে ইন দ্যাট কেস ওরা ক্যানভাস ব্যাগটা পাবে কি না? ক্যানভাস ব্যাগ পাবে, কারণ এটা আপনারা জানেন যে আমাদের পজ মেশিন রয়েছে, এই পজ মেশিন, সেটা এই পজ মেশিনের আওতায় আনা হচ্ছে, যাতে কোনো রেশন শপ ডিলার যাতে অন্যদিকে সেটাকে না দিতে পারে। তাই যেখানে যত সংখ্যায় যাবে সেই অ্যাকাউন্ট আমাদের এই পজ মেশিনে থাকবে। আর সমস্ত জিনিস সাবসিডাইজ রেটে আপনারা জানেন, তেল যেমন তেল, সরষের তেল ফার্স্ট টাইম আমরা প্রদান করছি। মার্কেটে আপনি দেখুন ইঞ্জিন তেল 155 টাকা লিটার, আমাদের আমরা রেট দিচ্ছি 128 টাকা করে রেট এসছে। প্লাস আমাদের দপ্তর আমরা আলোচনা করছি আরও 15 টাকা সাবসিডি প্রদান করব, অর্থাৎ 128-এর সঙ্গে আপনি 15 মানে 113 টাকা, 113 টাকা সাবসিডাইজ রেটে আপনি তেল পাবেন রেশন শপ থেকে, যে তেলের দাম বাজারে 155 টাকা। তো গরিব অংশের মানুষ যারা, তাদের একটা বিশাল সুবিধা হবে আগামী দিনে এই এসেনশিয়াল কমোডিটিস বা নিত্য প্রয়োজনীয় যে সামগ্রী সেগুলো ক্রয় করতে। ব্যাগটা আপনারা আমাদের আইসি অ্যাক্টিভিটিস আমাদের যেটা রয়েছে, কারণ এখানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি থাকবে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ছবি থাকবে, খাদ্যমন্ত্রীর ছবি থাকবে, এবং শারদীয় উৎসব উপলক্ষে আমরা এই জিনিসগুলো প্রদান করছি। এর মধ্যে সরষার তেল আমরা প্রদান করছি, এবং এই ক্যানভাস ব্যাগটা আপনি বলতে পারেন এজ এ টোকেন অফ মেমোরি, এজ এ টোকেন অফ লাভ, এজ এ টোকেন অফ রেসপেক্ট, যেটাই হোক আমরা ভোক্তাদের মধ্যে আমরা প্রদান করছি দুর্গা উৎসব উপলক্ষে। এবং তাতে পরিষ্কার লেখা আছে যে দুর্গা উৎসব উপলক্ষে, তার জন্য আমরা ক্যানভাস ব্যাগটা দিচ্ছি। এবং এটা আমরা খাদ্য দপ্তরের অর্থ দিয়ে আমরা দিচ্ছি, ফিনান্স থেকে আমরা অর্থ নিইনি। জুট ব্যাগ, জুট না, কোনোবার হয়নি। টেন্ডার ফাইনাল হয়েছে 128 টাকা, তারপর আমরা আলোচনা আজকেও হয়েছে, আমরা আরো 15 টাকা সাবসিডি দেব। আপনারা 113 লিখতে পারেন। টেন্ডার ফাইনাল হয়েছে, এটা যারা বিডার 128 হচ্ছে L1, এই রেটে অ্যাকচুয়ালি 123 টাকা ফাইনাল হয়েছিল, কিন্তু তারপর ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট, ডিলার কমিশন, সেগুলোকে মিলিয়ে 128 টাকা। এবার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা দপ্তর থেকে ওয়ান টাইম আমরা আরেকটা সাবসিডি দেব, ওয়ান টাইম, দ্যাট ইজ 15 রুপিস। তো 128 প্লাস 15 মানে তার সঙ্গে 15 যোগ হবে, দ্যাট ইজ 113 টাকা। এই মাইনাস 113 টাকা রেটে মানুষ সরষের তেল নিতে পারবে। মার্কেটে যে তেলের দাম 150 টাকা, 155 টাকা, সেটা 113 টাকা ধরে গরিব অংশের মানুষ রেশন শপের মাধ্যমে তারা পেয়ে যাবেন। এটা আমাদের সংকল্প পত্র ছিল, নির্বাচনী সংকল্পপত্রে, এবং এর কাজ আমরা শুরু করেছি। আগামী দিনে আমরা আশা করব অর্থ দপ্তর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে সাবসিডি রূপে, কারণ যেটা অর্থ দপ্তর দেওয়ার কথা ছিল এটা আমরা দিচ্ছি। আমরা ফাইল পাঠানো হয়েছে অর্থ দপ্তরে, কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রোগ্রামটাকে উদ্বোধন করতে হবে শর্টলি, দুর্গা উৎসব চলে এসছে, তাই আমরা ডিলে না করে নিজের থেকে ওয়ান টাইম আমরা দিয়ে দিচ্ছি খাদ্য দপ্তর থেকে। পরবর্তী সময়ে অর্থ দপ্তর যা সাবসিডি দেবে সেটা আমরা ওই 128-এর সঙ্গে মাইনাস করে দেব। না, as per our promises made in the Sankalpa Patra, that will be given 4 times in a year. That is during festival season, দুর্গা উৎসব, নববর্ষ বা বিভিন্ন সময় প্রতি 3 বছর অন্তর 3 মাস অন্তর আমরা সেটা প্রদান করব। পরবর্তী সময় আমরা দেখি হাউ ইট গোজ, আমরা রেসপন্সটা দেখি, পরবর্তী সময় আমরা সিদ্ধান্ত রিভিউ করতে পারি। What is the price of 15 rupees additional subsidy from the department? Is it one time only this Durga Puja season, or will it continue every? Now, we have sent a file to the finance department for sanction of subsidy, but as of now we have not received any response. So we don't want to kill any time, because the program needs to be inaugurated by the Honorable Chief Minister, and he has been kind enough to give his consent to remain present tomorrow, that is 10th of October. Therefore, keeping the urgency in mind, we have decided to give one-time subsidy
for 15 rupees, one-time subsidy for 15 rupees to the consumers. But considering the finance department does approve the file that you have moved on, so will the price of 113 per liter, will it be static? Will it be static? No, you never know. We are giving 15 rupees. If finance department gives 20 rupees, then again the price will be reduced to 108. That it will be a blessings in disguise. But in another case, as you said, it was 128. 128. That is the price has been fixed. That's the thing. Fixed as per tender. Okay? But now we have decided. No, sir, that I understood. I'm saying, so that 128 you can easily avail in the market. That will also benefit the people. If you can give them at 128 also, then also people are benefited by around 25, 26. You are true. But to make the scheme entirely successful, because you will get engine oil per liter by 150 to 55 rupees. That's the market rate. Imami brand, it's a very renowned brand outside the state. Imami, I don't know the rate, but I am reported or told that it is around or at par with engine. But our Longtarai, which is our local brand here, they are selling per liter 122 or 23, considering the competition in the market. Therefore, to make it a successful one in a holistic manner, we have decided, let us not take a chance, take a risk. Let the consumer, have that win-win situation, and for the overall convenience of the consumers, we have decided to add another 15 rupees with subsidy, with 128. No, sir, I understood that. I'm saying, since you get it at 128 rupees, including all costs, why can't you continue it throughout? Because in the national level in the market, the rate of oil fluctuates. Okay. Always it is in fluctuating mode when it comes to oil, when it comes to sugar. So we did not want to take a chance. We want to make the scheme a successful one because it is the launching. Okay. So as I have told, yes, let's see how it goes. And the response we get from all nooks and corners will decide our next course of action. মডেল রেশন শপের কনসেপ্টটা আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে বলা হয়েছে যে মডেল রেশন শপ করতে হবে। আমাদের আলোচনা চলছিল, তো ইন ওয়ান শট 2056 যে রেশন শট রয়েছে আমাদের, সেগুলোকে করা সম্ভব নয়, অর্থেরও প্রয়োজন, এবং ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট কতটুকু অর্থ দেবে সেগুলো আমাদের আলোচনার বিষয় রয়েছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে টু স্টার্ট উইথ ইনিশিয়ালি আমরা 600 রেশন শপকে চিহ্নিত করব 8টা জেলা থেকে, যাদেরকে আমরা আমাদের দপ্তরের ক্যাশ ক্রেডিট ফান্ড থেকে 5000 টাকা করে প্রদান করব, যাতে তারা সেই টাকা খরচ করে বিভিন্ন সামগ্রী যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো ক্রয় করতে পারে এবং ভোক্তাদের জন্য সুবিধাজনক সমস্ত সিস্টেম চালু করতে পারে। অলরেডি আপনারা জানেন বর্তমানে ডিজিটাইজেশন হয়েছে রেশন শপের, বিগত দিনের মতো এখন আর রেশন শপ কাজ করে না। আরও মডেল কি করে করা যায় সেদিকে আমাদের যেমন নজর রয়েছে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ারও সেখানে নজর রয়েছে। তাই তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা এই মডেল রেশন শপ করছি এবং তার উদ্বোধন আগামীকালকে একই প্রোগ্রামে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে হবে। বাজারে চালের রেট প্রচন্ড বেশি স্যার, এটা যদি কমানো যেত স্যার ভালো হতো। স্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলছে স্যার চালের রেটটা অনেকটা বেশি, প্রত্যেক মাসে দাম বাড়ছে। আমরা তো বাজারে বাজারে রেট অথবা আমাদের যে ভিজিলেন্স এটা আছে, তো আমরা দেখছি আমাদের যে যোগানদার, মেইন যোগানদার হলো কল্যাণপুর মোড়চর। মোড়চরেতে তারা কম দামে বিক্রি করতে পারতেছে না, অথবা সিস্টেমের বাইরে গিয়ে তারা বিক্রি করতো আগে, এখন ভাউচার ওইগুলি ছাড়া ওরা বিক্রি করতে পারে না। তো আমরা কনস্ট্যান্ট ভিজিলেন্সে আছি। আমি আশা রাখি, মাঝখানে দামটা একটু কম ছিল, আবার প্রতি একটু বেড়ে গেছে। আমরাও মাঝখানে অ্যাকচুয়ালি গণেশ পূজা এইগুলি নিয়ে আমরা একটু অন্যরকম মোডে ছিলাম। তো মার্কেটে আমার টিম যাইতেছে, গত 7 দিনে ধরেন 3-4টা বাজার রেডি হয়েছে। তারপর মহারাজগঞ্জ বাজারে কিন্তু কাগজপত্রে খুব সুবিধাজনক পরিস্থিতি দেখা যেতেছে না, একটু রেটটা বাড়তেই দেখা যেতেছে। সোর্সে বেশি আছে, তো সোর্সে কম করার লিগে আমরা এই রোপারে আমরা আবার কল্যাণপুর মোড়ছড়া তেলিয়ামোড়া
SDM এর এখানে আমরা বসুন বিকালে, এরকম একটা প্রিলিমিনারি কথা হয়েছে। আমি আশা করি পূজার মরশুমে দামটা কমবে। চলো, আপনারা সবাই যাবেন কালকে প্রোগ্রামে 12:30। অ্যানাদার থিং, এখানে আমি যেহেতু আগরতলায় বসে এটা ঢুকছি, অনেকগুলো পূজার সিজন দেখেছি, আমিও দেখেছি। ইন মাই লাইফ স্প্যান অফ মোর দেন 50 years আই হ্যাভ সিন দিস সিটি। আগরতলা আমাদের গর্বের সিটি। কি করেছে এই সরকার? ঠিক পূজার আগে ইন দি নেম অফ ক্লিনিং দি সিটি এখানে উচ্ছেদ অভিযান ওনারা শুরু করেছে। এটি কি সময়? কেনই বা আপনি এদের বসতে দিলেন, আর কেন এখন আপনি উচ্ছেদ করছেন এদের? ইজ দিস দি টাইম? আগরতলা গ্রিন সিটির যে পরিকল্পনা, এটা কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? ইট স্টার্টেড লং ব্যাক। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আগরতলা শহরকে আরো সুন্দর করার যে পরিকল্পনার কাজ, এটা কি আজকে থেকে শুরু হয়েছে? হোয়াই ডিড ইউ অ্যালাউ দেম? কেন আজকে অ্যালাউ করে এদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে? দি গভর্নমেন্ট শুড থিঙ্ক, যারা দোকান দিয়ে পরিবার চালাচ্ছে, এদের প্রতি এটা মানুষের একটা দয়া, ইউ শুড লাভ দেম, ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দেম। এটা না করে উচ্ছেদ করছে। এবং আমি চাই, এজ এ লিডার অফ অপোজিশন, I want statement from the government. এটা কেন অমানবিকভাবে এটা কেন করেছে? Why this will happen? তারপর একটা জিনিস, ত্রিপুরায় অনেক পূজা দেখেছি, দুর্গা পূজা। এইবার আমি দেখেছি যেখানেই গেলাম চাঁদার জুলুম, অপহরণ হচ্ছে। ধর্মনগর থেকে আসার পথে রাত্রিবেলায় গাড়ি থামিয়ে সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করে ছেড়ে দিয়েছে, এমন অনেকগুলো ঘটনা আছে। পুলিশকে জানানোর পর সরকার কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। What Honorable Chief Minister is doing? He is the Minister for Police Department. Whom department? Why he is not taking action? ভিআইপিদের গাড়িকে পর্যন্ত, মানে গাড়ি থামাতে থামাতে এই সমাজদ্রোহীদের এত সাহস হয়েছে যে এসকর্টিং গাড়িটাকে ওরা থামিয়ে দিচ্ছে। Where is government? গভর্নমেন্টের একটা রুল থাকা উচিত। এত চাঁদার জুলুম I have never seen in my life. And this has happened. এবং বিজেপি আইপিএফটির সরকার 2018 থেকে শুরু হয়েছে। কই সেই 18, 19, 20 ওকে করোনার সময় এটা বাদ দিয়ে দিলাম। Why all of this sudden this year? চাঁদার জুলুম কেন হবে? কতজনকে গ্রেফতার করেছে? কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হয়েছে? Let the government tell. আর যদি এইভাবে চাঁদার জুলুম চলতে থাকে, I am telling, আগামী দিন এই চাঁদার যারা জুলুমবাজরা পূজার পরও কিন্তু চাঁদা করতেই থাকে, if police is not taking any action. I want to see, we want to see, the people of Tripura want to see some action. পূজার সময় আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, গ্রামে গঞ্জে দুর্গা পূজা এটা আমাদেরও পূজা, আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে আমরা ত্রিপুরারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি। আই এম ওয়ান অফ দেম। এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয়, এবার তো দিচ্ছে না কাজ, নো এডিশনাল ওয়ার্ক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো, আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না, মানুষ কিন্তু বসে থাকবেন, আপনি জেনে রাখুন। নেই কাজ। ইউ বুয়েনাস ওয়াই ডিএম, ধলাই ডিএম,
মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে আগে, মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া হতো। এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে। দিজ আর দি থিংস আপনারা হাইলাইট করবেন, আমি জানি এই বিষয়টা মানুষ জানুক, সরকার জানুক। সরকারও তো সবাই খারাপ না, কিছু ভালো লোক আছে যারা ভালো, ক্যাবিনেট মিটিং এ বলবে, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে, আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি, বেশি করে কাজ দেওয়া হবে, সো দ্যাট দে ক্যান এনজয় দি পূজা। এটা আমার দাবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল, আজকে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবীদের একটা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে 2023-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসছে, নাম না করে আপনাদের দলকে, যে নতুন উঠে আসা একটা দলের সমর্থনের কারণে উঠে আসছে। আই টেল ইউ ওয়ান থিং, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে আমি সম্মান করি। আই হ্যাভ নো পার্সোনাল গ্রাজ এগেইনস্ট হিম। তবে একটা জিনিস ওনার বোঝা উচিত, অনেক সময় বয়স হয়ে গেলে মানুষ বাচ্চাদের মতো কথা বলে। এটা আমার পিতামাতার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি। আমাকে যারা সাজেশন দিত আফটার 70 ইয়ার্স অন্য ধরনের কথা বলতে শুরু। ইন ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট, হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট? ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্টটা হচ্ছে আমি আরো দুইটা দলের বিরুদ্ধে ফাইট করি। ইট ইজ ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। টিপ্রা মথা lost so many seats because of BJP. Tipra Motha lost so many seats because of CPM. দুইটা দলের জন্য আমরা লস করি। CPM lost many seats because of us. CPM lost many seats because of BJP. And BJP এরাও কিন্তু লস করেছে কয়েকটা, এরাও লস করেছে, বাট ইন ওভারঅল বিজেপি একটা ফায়দা হয়েছে। এই ফায়দা ইট ইজ বিকজ অফ দি ট্রায়াঙ্গুলার কন্টেস্ট। না হয়তো আজকে ওনারা এই কথা বলছেন ধনপুর এবং বক্সনগরে কংগ্রেস আর টিপ্রা মথা আমরা প্রার্থী দিই, কি অবস্থা হয়েছে। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং দেম। এই যে বাজে একটা বক্তব্য করে মানুষের মধ্যে ভুল একটা ধারণা সৃষ্টি করানোর যে চেষ্টা হচ্ছে, আই কন্ডেম ইট। এটা উচিত না। মানুষ বুঝে গেছে। অনেকে গ্রাম্য বাংলায় বলে মথার কংগ্রেস প্রার্থী দিল না, তারপরেও সিপিএম কিচ্ছু করতে পারলো না। সিপিএম এর প্রার্থী নিজেই নাকি ভোট দিতে পারলো না সেদিন, বলছে যে সিপিএম দিয়ে আর কাজ হতো না। আই ডোন্ট নো, দিস ইজ হোয়াট পিপল টেল। আমরা কি বলেছে, একের বিরুদ্ধে এক যেন লড়াই আছে। টিপ্রা মথা কিন্তু আমরা আমাদের কথা রেখেছি। যা ভুল হয়েছে গত বিধানসভায়, এই ভুলটা আমরা হতে দেব না। We kept our word. তারপরেও যদি স্টেটমেন্ট ফ্রম এ হেলদি লিডার, রেসপন্সিবল লিডার, যিনি 20 বছর ত্রিপুরাকে শাসন করে গেছেন, আই থিঙ্ক আই উড লাভ টু হিয়ার মাচ মোর পজিটিভ কমেন্ট ফ্রম ইউ। থ্যাংক ইউ। বেলাইখানা নাংমানি কখনো কুয়েশন খাইতা মানে জরা বাই মিলেবই কুয়েশন খাইমানি বেলাইখানা নাংমানি কখে অরণ্য হাইসি চিনি নাইমানি आंबो वासोबो हर सालाबोनो आं बेलेखनो वासोबो थांनाय जों नुखा 2016 आव जेफ्रा आईपीएफ रंनि कतर कायसा मुभमेन्ट नंफ्रो आफरोनो गुबुन दफारं हाखे आफरोनो तिप्रा सारंनो मुभमेन्ट ख्लाय तामासिथों नै हमानि केबा बनि परे इमिडिएट जों नुखा चिन बुबाग्रा चिन दफारंनो तैदुल फायमानि आरो रिलेटेड खायै जे अ सारंनि कोंनांने सानानि मुसु जे जेफ्रो चिनि कम्युनियन हनै जेफ्रो तमने चिनि गंबारा गंगलक नै इंलाय दंफ्रं हाखेनो अ सामुदाय रंनि ब्रो किसिसा तमाय सासनाय मे आबो किसा बाथाक मा हायनि जमखा चिनि बर रक फायमानि थांमानि र जेफ्रो बुबाग्रा चिनि बर रंनो प्रोटेक्शन हिसाबै जेफ्रो फायो गुबुन दफारसनो सके टुकि ररा हायनि थांफ्रं हाखेनो ता बाहायना हाय बखावार लायै दा बचिन बर रक सिक्ला सिक्ले रक देवायसा माने बर बाय कुबुल कुथु खलायै अंखर माने नुकजागो
इनका अरो जागाव आं सानानि मुसुकमानि गानखे चिनि बर' रक आंनि मखलबो गोबां मा जागानो गलायो जे खुंजुबायबो खोनाबो गोबां मानो रिपर्ट गलायो जेहेतु आं अमेन कमिशनार दङै फाइजाबा गोबां मा बोरै र आनो कल खायसाबाय मेडाम अमाहाय इंगै दङ सिनावर आगरतलावो सक सालाय दंखा गुबुन दफाराव बाय अनेक समय पुलिस बाय रंजाक माने नुखा आमद्रबो दङ केस दे ड्राग्स बो सालायो ड्राग्स नालायो गुबुन दफानि चलारो बाय कायसा रुमो खलायै थुलाय चालाय माने लिगि लागाय इंलाय बाहाय के रिपोर्ट लायो चिनि बुरि र ता टिप्रा मथानि माने TWF नि हसिना टिप्रा मथानि बुरि र अनेक जागाव जों साइबराव जों किसान आइसना नांनाय केन बर रिपोर्ट बराव केन थाना र बाय सालायाखै अनेकटा जों रेस्क्यू खाय हायफानो अर जागा आं सानानि मुसुकुमानि हाके आगिरबो आंनि अनो सावो चिनि दफारं अबनो नां सानानि मुसुकु गार्जेन नंनाय र जारा गार्जेन नंनाय र निनि बोसा जे आगरतलाव ता माने बाङै दंफाय आब्रो नं मा छिनाय जारा एजुकेशन खायनाय र परासुना खलाय तमानि बसाबो बाय दं बो बाहाय के दं नों जे एजुकेशन खायनानि हिनि र रहर बो ड्राग्स ले नाय दंखा बा कोनो कायसा गुबुन दफानि चलारो बाय दे तमां दंखा आबरनो नों जदि खेल खायमे आंखे नों साया वे रेगा तांगै ने बसाना आगरतला रहै दं माने आबो ताम मिनिं नै बा ताम अर्थ दं नाय होनो आबनि माने गार्जेन रना आं सानानि मुसुङो ने बसा बो बाहाय के चले दं बाहाय ngै दं तांनि सराय र किन्तु आं जदन थाबा आं खरसा बुमा आं सायमानो तांनि सराय र किन्तु जों सराय प्रनि हाया जों अखरा रंनो बाचिन आमा बाबा रंनो जों हंखेनो बख्र कंगै बर 10 टा ककलाय सायफानो जों बख्र कंगै आमा बा खरायो अक्रा बा खराय भाई हिनाव किन्तु तांनि सराय रहाके बर तमाने साक्सानो रंजाक माहाय साक्सानो सिजाक माहाय इंग्लिश परीक्षा हाकाय एकेबारे बेलाय सिसखा अमा हायरा एकदम बर मनोभाब नुकजाक माहाय मा दंजाक हायन बागै अनेक समय मा फासाया नुयाके परिरफानो मा फानि कंनो इग्नोर खायो नर ककनाना ने नाया आते कैसा बिस्फोरक कैसा चिनि या फाउटै तमने के मोबाइल बाके गोबां मा जागाव चिनि बर गोमा माने नो एकदिक दे ड्राग्स आरो एकदिक दे अमायके तमं लिगि लागाय तमं बेजला तंलाय माने इनका अबा हायरनो जों नाय ने का मोबाइल बो कैसा आरो नियो मीडिएटर हायङै दङ बर देरा थानिवो आबनि बागै जारा गार्जेन नायरनो अ सानि जराबा आं सानानि मुसुङो आं आइगिबो साका ताबो सानाय विशेष के बुरि रं खाखाकेनो जों तक्तै प्लाम पायो वैसा चिनि कैरेक्टर दाग नांखाखाय जों बासाय थांनानै मतो सारा जीवन जों तमानाय जों सोसाइटी बासाय थांनानै मतो बेलायकेनो तमानाय केसेब ngै पायो आबनि बाङै चलारक तो तमानाय बरक तो किसा मिरि कुगोनो चलारक तो मिरि कुगोनो हाय हमफानो बरं ngkan te kisisa borong ne botnam ungya तमाने ngke बुरिनि के ते कैसे के न कोनो को देरा करong lai kan के बुरिनि के कोनो को तब प्रेग्नेंट पंखा बाते बा देरा lai kan नाना ते के बुरिनि आरो न ते बाहाय न तमने तंकसर साखसर हायङै फै आबनि मै बुरिनि गार्जियन र ना सानाने मुसुङो ट्रान्सपेरेन्ट रि सुमारो रि जे सुमानि चिनि फातारने तब फातार हानि बर रंने कैसे रि सुमुं रंनो आदब खायना मानि अनेकटा जागाव बरबो बिजनेस खायनानि बाङै खायनाय न सिनेमाव नतबा चिनि मोबाइल गोबां मा फातार हानि तमसा मन कामुं सुमुं रंनो लायो इनके बर हायखेना जरायबो नायथगनानि मुसु बै सुंलायबो थिगनो हायफानो आरो जागाव जों मा बजौथाय चिनि बसाबोतैनो बुरि रंनि गार्जि रंनो विशेष के आं सानानि मुसु बो जे फाला फिलि के रिसुमानि इभेन जों बुरि रबसे चिनि मकल बसे जों कुपुरनोखो कुपुर कसमनोखो मानि हाय बरने पेन बारा कांलाय सिनाय सावरी करी रखे पदे परे रि टाइट चुनाय सिनाय बारा बहगो खखेरि सिकरिखा ओबार गोबां मा चुमानो तुयै आं वाइसाफोरबो कक्साका हयतो निरो तब नेक्स्ट जेनेरेशन आनो जलेफा मानो बा जारा गार्जियन दं बा माइखे मुसु खलायदो ना मुसु तने आनो जलेफा मानो हाबन आं प्रेक्टिकल नसे कक्सा वाइसि बुइनो साया खलाय फाइसि दा आनो तुय नों साया खलाय फाइसि दि हे बुइनो इनभाइट खायमा हायंगो बोरै चलारन मकल थांबो हायसि बोरै रंथानि बरबो चलारबो बरबले
बरनि एट्राक्शन नंला हायसि तारमाने आं जे चलानो इनभाइट खायमानि हायंगो जे आनि पोसाक परिषद बाय ओ चलानो आनि पोसाकनो बोलायि बर आनो चाया खाय फायसि थोनि इनभाइट खायमानि हायंगो abani bagi joto jaga wo no chala rong no saya hai ya buri rong saya hai beklai ya hai pana buri rong no seng borok hisabe nai ne kan ke buri rong no mane om hai ke loop ungjang nai jinis ni bokhro ni simi yakung zora tong abani bagi aborno sikyok ke toma ke seng sonman bai tong manai aborno seng rokha ke toma ya kai seng tok tui hai plamui thang nai aboka buri rong ni life abani bagi ang no abono no sana ni musu tabo kabang mano jara jara no bai kubunda phara bai mia pro sin quarter bus kan tei chala masa masa te leja chala nga khana hatar hane boro or buring kan khana sin hane boro ri bai ka sumja hamala haba khok saja saka ke ri sikri kha hake oboti ke hingi thangmani nokha ang belai tabai sanai bakha kosto ngo sin boro ro tabai sanai future tama bangnai sisi saimania haino kobor waija ma hai srai munang ja khaising tongse ek salar drugs salayo ek buriro oba heklai tama hanai buriro portonto drugs nao ngetabu kamung sumuno toi bahane kabang ma jaga bor bobishot snamali angi pai bone phala filio ma bai baksa salar borno look hawi borno tektor mang sithang ya ke bone porasona klainani bone disturb untaka future sense Iko oma haike directly indirectly buma bupani boses o buri basane chala basane live boses oba haing mano rokha khaina ninga khai joto no mia okling khana chini LP bo sakha a meter no toyi angbo kongno no ri se sana ne mo je tabo puja phaitum puja bo mana ne ke ri moroma paile onai kubun do pha khable byabasa khaina jur ka haisa gi tong nai angsin borom ha khable na boine ma buma bo pa boine rabar raja bo mabusang sini baru genang tong ba sakri tong ya kedeng ma bekar mangsi ka a kosto khlai ro hojang nai serai ro asa ke khasiat abo ngana rang san layo engga gai tamanai pode pormanai paidani bagai ma garden ro no ma pressurize khlai layo apani bagai ni ro nang sana ni mosu chini dofani rang puisa ang ke chini dofani ar thangya ব্যবসা sabo khaiba puja ni bo mungi ব্যবসা khaine ro ka ko bondo pharoksi Chin ma basa osamodai khlai thani wo chin ma basa kaisa arne byabsa khlai business khai ma basa la asok nai tong do sala ri phalnai hoite arambho khlai juta phalnai hoite joto dunia phalnai joto byabsai ingkan kana kubun do phasi ingke ne ro borone joto ne rang boron thani dalai ro phainai borong angkana ganang khawnai arni ni basa angkeblen tamahanai buini salaro bai thangsenai pode por nung sinai cha sinai amake cover wai jalaiunai abani bang ang ne thane obono sana ne musu seng tabo minority microscopy tama jarawo seng asa kirma sengsa bobishot krin nang o hawo tomo je thangma sino thangmania seng bom hai jagao soklai sinai om hai kirma sengsa no toisi sengla juddo serolai tomo om hai jarawo ang jotto guardian picture rai nang khoraina ne musu ang boniro ne buma hai no dofane kaisa buma ngai ani dofane je ne basa pang tong bo ani basa nang nei ang khatori sao ang neron thani guardian hisabe sao please niro omai ke o samatai thangnai ni hnei guardian ro tekto tanodi eba khaina jara kubum dofa bai guri nai ro niro lasidi kamaja bani no wanadi niro ne bobishot kri kha kabang mano khable kubum dofa bai kaija gai ulo buja gai tok jagoi thani ni ma phane ro rang nai di hoja ma phane ar thangi nang jaga bom suri nai di hoja kabang ma mohila commission bo complaint chapai chini boro ro mai kla juda kubum dofa bai ke Kubundo parong hangkene selaro menai ni mene kubundo parong hangkene belakena bono minister di kayu kubundo parong ke belakena behaya sini beri besar no boro mane rangki saro ipana gift ro ipana sini salaba saro to gift ro ani pathaya sini dopane bisingo kubundo parong hangkene no molting klaina no temptation khiklaina ne no bike klaina Musa se give har otene pozane give asa ka ka te thigla kha hai ke wanso sin me bri besaro inke phatar hani ko kongkolong ni kok sai tamo wan sai sasina borok tuma khlai borok tuno chalaro ma kheno tuma nai buinara rang solo rong nai phano tuma khlai phano gari ti phano no guri rosinai bike te kare phano guri rosinai sin borok ta bosi chalaro ki si sam bahai ro no tomo sermo sin borok ro chalaro besi
molting ko borono temptation khiklai ne asakhe rung ya haisi kubun dok phano serungui ta bokhe chin bororo se sok sana cheng tok haisi abani bangai busarong ni rung thani ang obono sana ne musugo niro husungdi bobishot ni bobishot no nang sanaya ke sabu sananai ba nang saksani bobishot no nang sanadi ar kamun kandi bebak no kabat khaye ne bosak no dakni rawoi bebak no boloi hakane nang style khaina ba boko boboino necktie khai buri ro ma ekdom air hostess ro bele na tok tok ka ha ke bor bo kaisa ekdom fashion nai thogule और बोसा बोला ये पापा पिपी खलाई फाला फिली कावई हापेन कावई टाउन गनां बुरी नाने आबो तो बलाइखना सोसाइटी ने माने मसांगे चिनि दफाने ओता पफाना आस स्टैंडर्ड सकलाई मायाखो आबन बंगाइने रनो बोसारनो रनो कोइनाने मुसुङो जारा चलारो बुरी रनो बाहनो जोंनि नजरै नायदि आर बा बुरी इंनाय रो बाहायनो निजेने न रखा खलाई बुता हनै बनो काइसा रखखनि खाकादि जे जागा फानो मते हायत माने निगि लागायो सिमने ने ब्रेन न नष्ट खाय त माने आबो दफानि बाहायनो खति निने बो खति हायसि आबन बाङै ते आंको फलोविया गार्जेन रनो अबनो न सानाय बोसाबते रनो ने खेल खायदि पूजा समय ने रो हायनो ता आंखारदि नायरो नाय नों खानके नों गार्जेन ते नों थां मताय खलरो इते वैसा न ओते लां थांदि आबन बाङै जारा सहर तंनाय रो विशेष खाय सहर तंनाय रो ता बारा तंनाय रो सिक्लास बासलां सराय रनो अपूजा जरा बेलाखे सतर्क खायनानि बाय आं जतने थानि कयो हायसि कमसखा जतना हामबाय तंमनि डेभलप ना तंमनि तामबागै खायमिया मते यासि सुरि तंमनि इलेक्शन सिकानो तो सोना आसक रुइ सिमि नायग्रादि अपुस जों रां बाहायके सानै तो गुन्थि जे कग्रिमनि ताबो तामबागै खायमिया माहाय लुकुरक हामबाय ताबुक लुकुरक सानाय लुकुरक तो लुकुरंसाय केबेंनाय बदल आनि केबेंनाय बदल न आं बिसि केबेंगो तिनि बाय आराय बছর लेखेनायदि 21 नि एप्रिल 20 तारिखआव समायदों एप्रिल 3 बोसोर जेरै एप्रिलाव बादगे मे जुन जुलाइ आगस्ट सेप्टेम्बर अक्ट'बर 3 बोसोर 9 तारिख आरो 7 तारिख ini arai bosor 3 bosor kanan tahun di November, December, January, February, March, April. Tong boleh tay, tamu maya. O jagawo jotono saimano. Tabu porjonto titi edisi hapan সম্পূর্ণ edisi ni je prosason रायजो सरकारनि साखायावसो बिसि निर्भर मातो जों दिनै एदिसे हापां फायमाने यागुल गोबां मा जों प्रजेक्ट जमा रोखा जे प्रजेक्ट रांमाया माने उसकां बुबाग्रा अरनि चिफ मिनिस्टार चिफ सेक्रेटारि याफारि लांथाका प्लास दिल्ली सानै पुरा फाइल आराय बছर जों जे मानिया माने बन्चित खायमाने लांथाका tabu Montri ba edition member of Gari Ketal Pacha ba nini nok kamani taburum di abo angbo 1979 aga 89 MLA 93 পর্যন্ত MLA tabu MLA MDC rok jodi bolun hari panjuri tabu area guri nangkai agin dinnya joto party ni leader nang naik BJP ni bol leader ni ব্যক্তিগত গাড়ি করি nang sai naik gari Congress ni jarata gor nairo joto leader nang gari tomo public we correspondent nang naga juga jungnar nangkai agine hai line ger kakawile nuklia tabu India bo abdino no hukto tangnai no ang lung haripan tangka tini nang sawi nok tangnan le born jan phaya tini suno yasi suru Tipra motarang sai ke bagia tini borora yasi sur chung 30 koটি rang roka kherang batang na bagai nini do ya baya chung juri dabi khaya kai chung juri sanya kai
जों आफ्रु 30 कोटी माननि कक दंबाया ताबो प्राय 24 कोटीनि साउन्ड सोलिदों कन्टिन्यू काम सोलिदों दा बाकी इंस्ट्रूमेंट आरो पाइनानि যত ধরনের এক্সরে মেশিন থেকে চেঙ্গিনাই সিটি স্ক্যান থেকে চেঙ্গিনাই যত পাইনামগৈ আর তাবো নিনি প্রত্যেকটা সাবজুনার উনি মানি কিছু কিছু থাকতো जों দাবি খাইও প্রায় 3000 পরিবার ন 3000 পরিবারनि উপর মনে রাবা রকারি দনে রেখানিতি স্টেট গভর্নমেন্ট তলাঙ্গো থ্রু ডিএম অফিস नि পরে চিনি জেডিও नि পরে जों সাব জেডিও ন অর্থাৎ সাবজুনাল অফিস জুনাল সাবজুনাল টিচন খাইদों ताबो आगे तमानी 33 टा साबजुन जों फैमा लोगो लोगो बारे हुई 44 टा का ताबो मो 2023 नि बिसिङो न ते 19 टा बारे नै अनेक बरगना नं ऑफिस बारे तमनाय जुनाल आगे तमानी मात्र बसो 5 टा ताबो नोंथाङा जों फैता 3 टा बारे का ताबो ते 2 टा बारे नै नॉर्थ बाय साउथ अरे दलाई बाय साउथ न 2 टा बाखानाय आरोब ताबो त्रिपुरानि साइने जत महक मावनो जिला परिषद एडिसी माने नन एडिसी लाखा जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत के पर हिनिमा खामले जोंहासो बारेरिया किन्तु दाइने बिशाल गल्प नगर पंचायत पुरसभा रानी बाजार जिरानिया जत बारिबो दिल्लीनि फानासो फैयो आं जत ताबु जान जत ताबु जत साबजुनाल बारिनाय जुनाल बारिनाय विलेज कमिटिनि संगा बारिनाय ततै फानायनि फानाय नीति आयोग नि फांथुम पीडीएफ नि फांथुम के अरब जों अंगि हमनि एडीसी एलाकाव जाय खैतो माने पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य सरकार हरो किन्तु आबन नायकिनि खानि तो त्रिपुरा मोथानि मनिटरिं कमिटि रो যত নকমান কোন দুর্নীতি তো ফাই তাবুক জরা जोंबो मा खायो बर एग्रीकाल्चरनि যত अफिसनि যত साउन्ड मने जोंबो मा खायो भिडियो जोंबो सम्पर्क मानारगो যত জায়গা 23 टा ब्लक যেত माने एडिशा लागाव 587 टा विलेज कमिटिनि मनिटरिं कमिटि बायनो जों चालु दंले ताबुक पर्यन्त बिरोधी र एडिसिओ जे ताबुक तो बीजेपी जे विरोधी लोग जे तमानी कायसापन स्पेसिफिक आव अ जागाव म दुर्नीति इनका म तदन्त खायजाका सिं तो खुला मेला साव 100% जों सापोर्ट खायनाय जिकुनु तदन्त नखाय ना सीबीआई ना सीआईडी ना कोनो खरसा हाईकोर्ट नि बा जाज न तुयै नों इनक्वायरि खायमानाय जे अ फना अ रांमायनो गारि बपायखा न बपायखा दालां तांगा तो आंनि एकजन इएम आंनि गारि दङ आंनि एस्कर्ट दङ जोंखाय आव स्टेट मिनिस्टारनि समान चिनि ताम बेराक दङ चिनि बागै आलादा बेराक दङ चिनि सिकिउरिटि प्रब्लेम बागै नक रिफान्ड थाखाय ও बेराक যখন थांना थांगांखाय जागा যখন करिंखाय হয়তো आंनि नक नांतिसो फुवारि बान थाखाय आबुनाखाय सावगातामो এই रांसाव नकटाम যেমন सीएम नि क्षेत्र तम प्रातम बिन पुलिस दंना बागै बम्बा खाय बिन हाउस गार्ड दङ ताबु सीएम चेयरमैन का बंग हाउस गार्ड दङ जों जरा इएम ना चिन हाउस गार्ड किन्तु चिनिखाय एस्कर्ट दङ आं जखन पारा थानाय एस्कर्ट बर थानाय आं तो थैमालिया प्रोविजन दङ आइन दङ आइगिबो दङ तागबो दङ आसामाव थांनाय दि बरलेण्डआव जेकुनु जायगा मोनसे धरो साइमेनिया आं बरम तिनि कयनाय जारा जोंनो दुर्नीति खायनि सानाय र नरक दया खायै चीफ सेक्रेटारि बो नंनि न चीफ मिनिस्टार बो नंनि न डीआईजी बो नंनि न जत किछु बो नंनि न जेकुनु तदन्त खायनो बो नंनि न नरकनो म फना तदन्त अ फना बेलायखेनो रां पैसा खाका म रां बियानि फागे बिन सोर्स बिनि बैंक एकाउन्ट नायै অন্তত পক্ষে তদন্ত খাই বন উপযুক্ত শাস্তি নাগতো जों इंडियाव गोबां मा लिडार नंगौ मेव सन्जय सिंह नाजान समाजा आप नंगानि आम आदमी पार्टीनि
গণ নুমানি রমজামারও রমদি কোনো দুঃখ করিবলে কিন্তু প্রমাণ তো না নাই এই প্রেস মিটের মূল উদ্দেশ্য হলো এটা আমার নিজস্ব বক্তব্য আমরা বিরোধী দলে আছি and I being the leader of opposition আমার একটা কর্তব্য থাকে যে রাজ্যের মানুষ সরকারকে কিছু কিছু কথা বলতে চায় তাদের সেই বক্তব্য সরকারের নজরে আনা এবং রাজ্যের মানুষের নজরে আনা এটা আমাদের কাজ আপনারা দেখেছেন যে ইদানিংকালে আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডের লিঙ্ক যে লিঙ্কিং করার যে পদ্ধতি এইখানটায় একটা লিঙ্ক করার জন্য গভর্নমেন্ট ইজ চার্জিং 1000 একটা বাড়িতে যদি 5 জনের সেই লিঙ্কিংটা হয় তাহলে 5000 টাকা করে দিতে হবে এই যে ব্যবস্থা আপনারা যারা আছেন আপনারাও জানেন ইউ অল আর রিপোর্টার জার্নালিজমকে নিয়ে যারা কাজ করছেন আপনারা আমার চেয়ে আরো বেশি ভালো জানেন সুপ্রিম কোর্টের একটা রায় আছে যে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইন আর ডে টু ডে লাইফ সবখানে কিন্তু আধার কার্ডের কোনো প্রয়োজন নেই ইট ইজ নট মাই স্টেট এই রাইট সুপ্রিম কোর্টের নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ যদি সব ক্ষেত্রে আধার কার্ড ইজ নট রিকোয়ার্ড হোয়াই ইট ইজ লিঙ্কিং এবং এই লিঙ্কিংটা করতে গিয়ে একটা লোককে 1000 টাকা করে দিতে হচ্ছে এবং মাই ডিমান্ড আমার স্পেসিফিক ডিমান্ড থাকে যদি লিঙ্কিংও করতে হয় why it is 1000 it should be 50 rupees it should be 10 rupees মানুষের থেকে এইভাবে কেন টাকা নেয় the state government should take up with the central government on this issue যে 1000 টাকার জায়গায় এটাকে কমিয়ে 50 টাকা 20 টাকা একটা ন্যূনতম হারে যেন এটা নেওয়া হয় সেই দিকে যাও যেটা আমি ফাইনালি বলবো এই লিঙ্কিং এর কোনো দরকারই নেই অ্যাজ পার দি ভার্ডিক্ট অফ সুপ্রিম অযথা মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে হোয়াই দি স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ নট টেকিং কেয়ার অফ দি সিটিজেন ইন ত্রিপুরা এটি কি সরকারের দায়িত্ব না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি একজন শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী উনার নজরে আসা উচিত হি শুড বি সেফগার্ডিং দি পিপল আমি আমার ভেরি স্পেসিফিক ডিমান্ডটা আমি রাখলাম যে হয় এটা বন্ধ হোক হয় এটাকে ন্যূনতম হারে করা হোক अमरपुर डिभिजन बै खबजा किलाफा लामप्रानि सिमी वेस्ट दुलुमा पाहारपुर लामा सनामै रिनानि सानै अमरपुरनि सिमी करबुक लामा कासुलाइके लुकुरक थाङै सगैके अमरपुर PWD डिभिजननि एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप देबबर्मा लामानि टेन्डार अंजाक फियाबा बोसकां नभेम्बर तालनि 15 सालमारि बिसिङनो लामानि सामुं जेंसाजांनाय हेनि साका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप देबबर्मा बकक तुमाथुमनायनि बिसकाङो साका अ आमसायो काइनि लामा तंमानि आ लामानि कन्डिसन तुयै सुकांगो PMDY रकनि तंमानि ताबुक PWD नि थानि याफ्रे रिखा काइसा टेन्डार अंखा 18 अक्टोबर खुलुक जागनाय ते काइसा 2.4 करोड़नि खोना एबा 11 अक्टोबर टेन्डार अंनाय बोसकां तालनि 15 सालमारिनि बिसिङनो सामुं जेंसाजांनाय हेनि साका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनुप सर लुकुरकनि एबा कामि लुकुरकनि जंजाल तैताम सालायजा काताबो सालायजा खा जे पटलाखौ बंनि दुइटा लामा दंमानि आ लामानि कन्डिसननि ब्यापाराव मेन्टेन दंनि yang sai एक्चुअली ओ लामा PMDY लामा दंमानि जोंनो हेनोमर खायलिका PWD हेनोमर खायलिका जों काइसा टेन्डार खा एकटा पार्टी टेन्डार खा आबो अफ मासनि 18 तारिख खुलंनाय ते काइसा जेटा 2.4 करोड़नि आबो खोना टेन्डार दंनाय आखाइ मासनि 15 तारिख बिसिङाव कामार बुंनाय सर नरकता मुखक रुइ बर्मा तिनो लामा कासमानि लामा खुब गाहाम दंनाय एबा आगामी मासनि बिसिङाव आखाइ मासनि 15 तारिख बिसिङाव स्टेप दंनाय
सारनि सिनिमु आंनि मुं अनुप देबबर्मा एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार अमरपुर डिभिजन हामबाय सार Kamini lahar hamini bagai tirina oro lahar kasulai mani. Tabusu durati update eba bobo hai choli wito. Tabusu durati to sin je sungai mani al koto phaya ko chungto nai mani executive engineer executive engineer to phai rotem jini SD sahib to phai kha PWD ni SD sahib to phai kha phai bo to program salai kha boto tabu sana naga ka ham sa boto tabu sung chief executive ni bukhuk te kaham ke khanai boto ma he kok di chuno bini kogri man bisingtuno o lama sarojana ba sarojaya abos mungla singtumta Norok tini san mungla boboti bo area tei lama slamjagnani chungka chungtamu tabo oro jaga chungnai make purbo duluma পশ্চিম duluma paharpur o tinta bisio ekdom pura chini je thangnani omopur thang asa jawa office khairani bage belai problem je o main lama tongmani abono ঠিক খাই রিটার্ন বাগে বা রিনিউয়াল ফান্ড তো মেনটেনেন্স মতো চং আবনায়ো কারণ লামা তো মশামান সনে করাক কিন্তু ও চিনি যে পশ্চিম দুলমানিলে ও যাতাবো রাঙ্গাছড়া তো সূর্য হাম অবলে মেনটেনেন্স বেলি সুগিয়া অব পুরা রিনিউয়াল খাই না কারণ কারো 2.305 কিলোমিটার হইতো অব মানে সাফিসিয়েন্টলি চং আর জায়গা বহুত প্রবলেম তো আর তে বিসিও তে প্রবলেম কারণ তে আর জায়গা তে বড় কবা Naka already boro missing bekin na kaisa ko khairi dang thu kaisa kaham ke nai thok na khairan bage abo sum kaisa kabonai karon khate পশ্চিম পূর্ব দুলমা পাহাড়পুর ba haino jemon o পাহাড়পুর বাজার তো পাইসোহা পারা এক তকসা পারা এমন ke aro jagao lamangya te kaisa পূর্ব দুলমা পুসকামো no kaisa khamkha फायर सार्भिस थांखा आरो ब्रिज गोबाय थांमाया आरो लाइमालिया बर आरो जागा कुन लाइमालिया बर आरो जागा नाय हको खाइमार हका मुथै नक खारिमार हका अबहाय प्रॉब्लम कमान नाचिन एलाका गंतो अबहाय ता कि अनरंनि सानमुं कि प्रोजेक्ट एबा टेन्डार अंजाक ना अंयानि बागै नरक सानमानि जा माने পূর্ব দুলমা পশ্চিম দুলমাকে পূর্ব দুলমা বাই পাহাড়কে কোন টেন্ডার ইয়াকো পশ্চিম দুলমাকে অলরেডি টেন্ডার খানো মাত্র 2.305 কিলোমিটার মাত্র হ্যাঁ বাদ বাকি কি একটু সারজা হ্যাঁ অমবৈসুং সাফিসিলি এবলে অমবৈচিনি সন্তুষ্ট ইয়া হাইতা কিন্তু অব খাইয়াঙ্কা অলরেডি 6 কিলোমিটার বা 7 কিলোমিটার অলরেডি পর হকো রিনিউয়াল খাই দিয়াঙ্কা অব সুং খাই দিয়া আপনি টেন্ডার লেবসে কিলোমিটার কে ফাই সক পাইজা সাউজমান इको अपनी टेंडर फाइमानी न मात्र 2.305 किलोमीटर प्राय 2.5 किलोमीटर मतो 84 लाख समथिंग अब हाइके ताउ कम जाखनो नरक के पुइलानि सिमी पाइथाक जरा खाइजाकनानि नोंथां आबो नायो आबो नायो संखा अब जेते 6 किलोमीटर आसे तमो आबो पूरा कंप्लीट खाइथो खाइयांके जों अब अलरेडी जों मानि मैया गसिमैया अब त्रिपुरा एरिया व लामा वैसे माने बहुत कठिन दङ ह न आरो किसामिसा हको खाइ आरो जागावा खाइ सनाम खाहिनि किसामिसा